nigi to poji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pong Allah subhanahu wa ta'ala na pong altawi di gagas siwa wat di pakatunay ilalan na liyo lebih ya. Sini na kumelo ibaca sejarah Pak Muhammad ya riolo waktu nama pamulai mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam desi gaga karu agama salah magai dena pahang itawe denesang itawe ni gaje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Hasan apun Nabi Tairaj ratu agama Husain nai goro pakapala Quran goro aga pa sabarna karisma Nabi Muhammad sallallahu lanya i ampe na Nabi. Makanya alhamdulillah benenge ini peringati Pak tidak dijebak kokoh ya. Dan makukoh kare. Mega situ muncul ya ada yang tu para kaperi. Mai lanya di kusiro ampe na Nabi. Bakar riolo Pak watiro tandi sapa mah kunrai den nasi dilakena. Kunrai. Nigiri ya tau sogi ne posipa ni makasike. Ya to saya tahu Pak di ne posipa ni maka burro. Demi mana meru sikan nakadang betir. Iya wading mah borra tahu sogi lagi kau mah borro dene wading apalagi kau tahu pergi tapi ya disirun tuh ya. Makanya dikasih jampang si melereng perlu tahu. Salah Alyubi watur maka de najami po nga Allah Ta'ala agama salangnya tapi di na cuma ba najami bam mapikui cara sumangan na salang ya karena Pak mu makoko tu makatoy kan kato makunre dua lakin kuno kero ya kong ka makunre dua lakin na tayo tu nangka biasa itu kada rupangan dia tidak bisa dirubah itu syariah agama maka terlumpula 10 sona takawing 2 ilah kita yang bahaya apa ya dede paham yang tu tahu ini paham ya engkau tahu ima tapi dena aku mana ide ya dan kamu lak bin na ya aturan na dan dena mereka aku makui itu nah, ini masalah tu di dena na mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jekan ini buat sifat neloran Nabi kita komelo kimat matan nato panakumati lebih betanana makanya kematian sebenarnya itu sesuatu yang indah dan sesuatu yang menyenangkan. Inilah yang kita cari di dunia. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijejeng riasana sining esu. Ya, tanggal 10 Rabiul Awal 500 masih. Boleh dia pada mana Siti Amin. Sama betul Siti Amin menyemakini nawa. Jadi ko kemakunrai pacai cair ya sa Siti Amin ada mah. Dia itu menyemakini nawa baca itu teks Siti Amin. Ambonna ya sa Abdullah. Ya. Tahu deh na puji masusah. Jadi ko tahu menyemakini nawa si ada tahu deh na puji masusah ai maka patome mat tu anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak deh na pusina son kami sih makanya tuh kada tahu 2 mitunun roit. Di sumangolo pong Allah Ta'ala ina tu yasang asoma ropona nomor si dia kotanya asona jejenge asona tak dinakan pusina ya tatari wallahu amla makutong itu sini nama sama jadi Nabi tajaji asona sininge subuh mate asona to sininge ribat tudena panatama loro yari gabat tuduha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamula itampu dena kaning idagan dene kadang magai astana tu kali nafsi ya Nabi Muhammad ipitte poler pong Allah Ta'ala jadi dena di masara-sara masusah-susah tok tampuin Nabi Muhammad SAW napa patampu letung ke makanan nang itampun na mati nembona jadi nala sara tahu aga pas sabarna na pakipong Allah Ta'ala kinro hikmai runtu maka reto panditata uyo cocok ni ia ampai nabita deni yelora siruntu ambok na ya kita orang imatu sawa melo ya la contoh ya kong kanatun jadi biasa tukung kambok na teng kanatun jadi nabita tu dega kesinatun na sawa jadi mopi de memang ni kambok na ya sini nama sabi kadere jadi ia tuh Nabi taimanakan kira-kira 100 meter lebih cede produkut sekitar asa yang itu. Ya. Ia narwatu
nisanna Abu Lahab si baje aju jahele jaji lawi puang nene Abdul Muttalib makara mamu timun rokko tu jaji je ropote jaji jadi lo ni malai anakna na kokok ni ko sadena ka bade na pacani na kokok bawan yana tu na cin relay tawi ma kokok be ya ko mahake kai na latui nene na kokok itu ya nah pada baca saraka asrakal badarul alaina fatafat minhul buduri mislahu husni kamara aina katuya wajah surur ya yang penting deh tamaruca ya yang dipersoalkan ini ya ko anak-anak tu malaga italo makanja irita yo mana ko tobat to malaga italo oke aja tu makalala da irita ya engka masih gi pa puro wandri meja maggan na nai pa ipo memang kami matoti mator makada mo muala tallo e matu kodena paja cara lo sitai manatoko diga kero de panan marune tau batto weda de regalo yene yene sini nama sobe ya nai si tongat-tongan nai nasabari tu na teman-teman aga yero sifatna nabi tamilih kecil teranja-anja besar terbawa-bawa sudah tua sulit berubah ya aga betulna lele bulu terlele biasa dena rule pindah tapi mawatang makanya kong kana apa marnimo pindah deni seyatar jatuh yang badece dece nak bokorengi mah tu kubatowi gangkan na jajen ni je pokok masalah itu iya nabi tayi iya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denangka na pangandro-ngandro imana kan ini nabi ta dekaga na pending indo na padi iya nih iya tu tau pandrita atau lina sarupan nang karya waya na kuragasi aga pak doang buat diipak itu sidi na sebab iya memang indok na nabi tay tuntu mater na de nama susah yari malo makun reye ya sana mimana ya pura runtu pana paguru aku to pandrite upalalo ni ciceng iwatun na melo mimana Nur Fadila yaitu pemain perempuan na tu sana na buam panai ya panai oke Jakarta pana telepon ka bapana boleh singkat Pak Ustaz cerita ngaji tapi mentepak ka aga nak kada kama pak dapat doang karo kasih Nuri teh Nur Fadila mengidam aku ko anu menguri waktu Jakarta nama batun tertalona jadi alimi ba waktu ko dena operasi nih jadi matanganga mi mata sepurero makadaka alano wa ko bicu ko tudua malen ye si dewe ye mojo lom pinungan ko puro do makadaka warun nih ya iya matu dua wewe isoro pita mabrang operasi tapi nungan kuricau na pinupon pak detan po ngala taala mo tutongan ya maka ka masampaja mo kata monro ko dena sampaja poro nami si tiles saja pak dong gitu kalau dina sampaja ilo dong ya maka dia maka kanya sampaja na menit wan bismillah ki pasi sambu sanan bita bismillah Allahumma shalli ala sayidina Muhammad baca ure baca dah ku pasal itu kedua baca sih kadaka iya pinungan ijori dena minta ipinungan we pertama dena melumima isorong tamaro operasi ure pinungan we kedua pas tatutu kamera operasi mimana yang anak la hola wala quwata illa billah tapi ya pak dong pak dena kau perhatikan dena kuja magai nureku lagi adaku marupuluk matoton gitu tamre birame lakem seorang amelo pak guru pak doang nah pak itu dia ronewe siaga harus ya guru ko tomel mak beni rio nomor sidi pak bura mengidam ya nomor 2 pak bura lomona nomor 3 pak tawa cebana ya enggak guru mana gitu apa ya guru tu pak tawa cebana tu pak dene tadi gitu pak pule benina pak Saudi sinna masabe kade utana ini makadaka nah kalau ide nemi mimana makku aja tu Pak Ustaz di dekat atau mimana makku tu makku anak mundri dah kumangin dah kena purani mendaftar untuk isesar makin namelu isesar nak kena biar sempit terus meki mitai nimanya dunia padahal kona pahang kita we pahala mapa mulai madep pertama letu pecu anak
matandre angkat nanaya di lolo di kopi akhirat na pesitangi pong Allah Ta'ala. Tapi tina sampai teh sempitnya. Allah. Iya dia sepali sadiki itu sitas sitanya ipasusu. Napa dibantu-bantu ya mako awe tata lumpuh lamina pasusu anak nate susu anu ni doni ya maka tuh sih nak kada biar kencan terus dunia makanya wa ma hayatu dunya illa mata watu dino yak ciko yang nikmat karena teman dunia sinul mukmini wajah kafir assalamu muki ya agama ko mati coba minta paling umar basena iya lah siapa deh na tuman dasar bawang itu man dasar bawang sabi yang kedua masalah salam ajana nama lampe yalay oko Halimatus Sa'diyah kampung Bani Sa'ad nah yarwat pero sinin na tau kam sapa anak susun tapi kota tahu dia ni mana lolo dia lo sapa anak susu pak digawe sunnah karena Muhammad Halimatus Sa'diyah nabawe dengan perjanjian pasusu okorina budak nabi tanah nak mopi kun si minggu ipasusu nabi ta ya susu nabi ta atau ya sunnah sila surah susunna anak Halimatus Sa'diyah biar kuna susu nabi ta takdengi sunnah mun ratang we mego na jadi nah ko na mo na mesi nabi ta mo pinabi makan iya je tania adu kuya ya makoko macam spirit Qur'ani dia makari je beban bola aku ya iya nak kata na mauli pa makanya kunci pertama yang ibadah yang kedua hikmah pertama menyemakin aja sini nama sabihin nerima kona naro tanah podo mana ilaran na malu kataye dina badengi hidayah pun Allah karena li suki matu na badengi acin-cinuang pun Allah Ta'ala patirom untung ranna kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi itu nabi ta astana tu kali nafsi memang ipite po dari pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sini nama sabihin dari kona naro kami perlu dipapahangi ki masyarakat nange ni rusun iya nange itu pak nak dua mi syukur iya nang kamu si pak boleh deh matan nani si punya senang tak boleh apa mau pekue kan iya nade ta syukur sagene itu aga pe irulena tarima madece pak itu mun rasina itu tahu makko wede je boy man ka makko kan na
nyawa nama sumbah tasiratu sebut. Sini nama sabeda bisa ke kordak itu ya kurai palayolong dan memang tapi macet yang kah itu nanti aja sumpululu aku koto mana jak dia aja masih keng pengalata alemu tu masih ke lumai sini nama sabeda subron asak barat masih lepas jadi mah kada hanjatkan puji dan tapi apa tu dari tahan henti-hentinya dia nabita dia dua sifat berita luar biasa degagat suruh mulai beban dina pura makanya alhamdulillah sapa mana iwatun na melo mati nabita apa lo ciling sayidina Fatimah mak dunu memen ni we matan na matar tu dah kurusun na boleh maka dai nabita hukum ay tapi sadde itu si raga-raga sewe tajam man yang kana jibril si dina tahu ipa pitte waktu nak mau sallallahu alaihi wasallam dina ka yolor ya kay jibril nak Muhammad lisun mas senang jibril umma dalari nuri pong Allah taala aga ni law na bita iwatun na palawangan na matewe tuwe nan na bita aga na padlo mengalalay iya kong kapadina sarna nyawa ba tuwe pamasangan na aja tapakan nabi umat ang kagataw makor agi rek ko maricemo iya kita di ma tu ko mati ki ami sarangan nami nyawa itu ba na nyawa di na pa aja si rawat di mini mak bicara iya begitu tanah nasi bawah si tahu mana tu si batau manik tu si bawah tapi dia lihat sarai pekanjakan kini ha si tahu tu si bawah dia nemat makalah si bawah iya si bicara-bicaraan naga to na parlu di isang kega waktu nasarannya mata tubuta ini nama sabi kadere karena mata na punang Fatimah menarik kona digaga dar ke rumah digaga tapi engkau menarik tu yana tu sugirang kami lino la ilaha Muhammadar Rasulullah patali dupai ilalanna tutung lipat de tunang kenapa Allah Ta'ala nasabiko inilah hidup sini masih itu sebab coba gara pak janna kan cara makanja ye tulina pagau si sanna maparri lino ris sakarna kun rematin lah kenna ya kumama ya ro nampilasa kira-kira iya tepat makinah maparri ni itu nampi kilasa ya kode nagagay si guru kan ni si bahasa barikik pore sampaya ya pura ni bukti kasih sen ke korsa abakku siati makame maji raga makari kereng iri tapi pura kana lain sumpah kiri nga talipongnya wah beda tu katungan iya tu di nama itu misa dana de iya bate onro ai soalnya singa ku deu mati re kan bisa nggak makada deu rite dembak ya ko aja ko tilalung aja dan de ai to mau makada wayungan oh iya ron makada ya kada de makada iya de na dapat betul na de na labus sini na parana pa angkap me rumah de cingkan ada anakku mondok kamput tah ya Pak man kurang sama beng sampajange apa tulidi pikiri kita ini nanti pikirkan sini nama suami kat mapa mulai soal politik ya kong kodega
dari kemelas selesai. Alena ji agak bang. Ada ku makan kanjak gere betemu bang ada dia wapi kanjak anu perintah pengalata di kanjak tuh. Sini nama suami kedere dan karena tadapi si dia macam usaha tuh di kiringan ini dia sede. Sini nama suami kedere gang ilasa. Terlalu meloju pandang dah. Ay apa ko sapa ki Pak Berogi na sang itawi di jaji yang itu tawe atau lopi aja dan lain sebagainya atau bicu-bicu putih setepatan ada di tempat itu kumah kuno medan mak balik rumah kadari ni pidi malah ada manti makadari ni mereka ada kumah kumi maji sini nama gangkan na oko mani sade wala lapar kanile pak wa burna mandri pak bural ide mina mati tela saku bin kedere na pudang de na tunan kanalo na birijama pak joko mu pak kita je par ko dia ya sirun tu kadaku udangi na paral tu sat di aku mai di ga wi man kam cerma ko dan kama toji tu tan tu kuya dak de yero melu parone de ko tawelo masi salah sako diturun ke belakang aja jadi spesies misi mau aja mas sempadangi pajat kita kedar wasangi ya puang yaru ya eloku itu di ali wakari sondre isi kula de orang persi topo papuang karo ya sini nama romobi mungkin engkan rometa raku saranasu daripada natuna nasu nah karatu kumakidu jakup wa ang kuntum mu'minin aja mulai mariawe aja to malai maparri namo manisi tutup perri musibala sam digaga buah de nalindungi daw yang penting de naliwa-liwa tapam ke satu ngepung Allah Ta'ala adili pung Allah Ta'ala tari nah kada wae cik di kamate kapire dak cik deku mati kapire wah iya nih pak nah kada terima kasih aja dito nga tu sambarat tawiyo masaba ang katawiyo masaba tasala ni demo pana paringarangi ang katawiyo masaba tatumpu ni demo pana pamasay ang katawiyo masaba mati ni demo panilalau domi magi sahabat dunia itu sampai perintahan pun Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin tirang-rangga ko tomisangengi alina puri kegi nengka kendroti mirullahu matu. Alhamdulillah komunitas apalagi ko saparina alaman alhamdulillah. Makanya ya itu ya kita orang kama mulai ya sila sursalak terakhir pesan nalokuya makare dena tunamita Pak Ustaz dena tunamista sinin na yarutan re sading ya biasa wan kalingalingan na cerita tadi Pak Guru wan kalingalingan na cerita teh angkani kan agak minum pasangangi ya kumati kak matu idi matasya yang kedua ta paringerang makun rek Pak Promotu pa paringerang makara ya kumati baja sangadi engkas ya kalah kanjak ku deji nami tau mati aga nakara Pak diri nga aku kuburu na lemma kate jadi kung katau mati mundri ku ya lawe malaan karena kir makan aja nemu tamai sa surugat kurelalang meka map itu na setandra kumi mah pedesi makin madesi ku makir to dak deji na jaji mak malah sekolah gitu di mulai mewe apalagi kau makin ada de aja muro bayiro de naro bay pak iro na pak biri pak nasi dini malak bang iro pak peringeran tapi de yang baba na podang maka de pak biri lalu aku kiburu meka mape de cing sini nama sabi kader inilah makanya tanda podo mana pun Allah Subhanahu Wa Taala na pada na tuntungi materwi na tuntungi agami pada ipaki pengajari maka iya tu nabita matandri siri nama pakatu nali tawarakan ya dua siapa bayangkan ya nabita engkadang kana bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kepada pesir bata tanamu riki nairi angi agar nasa nagamisna talilli wajujunna pita bitina mawiya makita macenne maka dari tuga garu gagamita bitina mina bitta pita liwa sirina itu apa ini sampai makanya matandri siri itu pak biti ini mi pitar me siri mo pak
Apa di makokwa tapi dia tu kak pagaga makanja mana ni je kampo tu ya mana je riolo tu masu na je tu minta na pasal ra ponco mo je haji ya makokwa de nagage untuk makor malabban namani agama ni ya kita orang pada mati kaki nesok migalat datu lira mutama ko kampung bahkan kalira makokwa pa ya purni pak purwala imang baine me mani matua dito baine di pindenna imam ina sangalena de gaga halal aku masalah imam kamu apa tuh makok beredar itu makok be urani nda bubakar pemerintah tapi beredar mopi nah pada matika kia makanya ipoji anu taja ni cacate tapi pada mapikir aja natal dia pasang iero agak sana komunitas mak dulu apa ya tu pak ku gasing ya ku itarai cala lagi nakangkan lambaru mak ku tutu ya ku makan jadi malalu nauni nak ku utu angin aja nje mutir rau tanjin nama peri mene tu kakan mari tu dina sapa iero na liwa ni kanja na tidak sapa mu pimakanja inilah agama Sinna masabi makanya Pak Maka tuh pas sampajan ini sampajan kan pura para pura mana ni pelatuka tapi dia nama digayara nomor sida salatu di zikri sampajangi tu di makanja paparingarana teh iya nama makanja paringarana teh dene jari nyawana teh dene jok teh mah ko dene ya kemari laudongan mi kong katau salah ini tuntut polir pengalatan namanya dia itu makan KPR meja tahu mak itu Allah mana kemana hati si pasai si basalah dengan bicara KPR makanya alhamdulillah tapi makuk waktu Pak makanya sudah menjadi keputusan majelis ulama desi segawat dibicarai masalah nabi deh ukoyasi mimbar sudah menjadi kesepakatan ya tuh ya komelo ku bicara bidak kamu tuh pahlawangan ya agak salah dia mau pengen bicara mui tapi selama di atas mimbar itu tidak dibolehkan apalagi di makan jadi makokwa itu tungkat di Jumat atau lo kurang jabatannya tungkat atau di masjid masing-masing untuk baca Quran ya nih ya makanya sih nama sabi jadi untuk itulah agami perlu papahangki nomor sidi ya ready biasa pacai cairan nyata tuh Pak DP anak kata untuk makan ja amatingan nah tahu pacai cairan napi sangka memang agama ya engkau gak tahu dia lo komisi yang bicara gini pak cecernya, engkau merenaka, ya dia lo pak dia tuh sila dia tuh makanya mana tuh tahu dia maju muti merenaka. Nomor 2 ya rodi biasa masih ke mode sama pas aku itu pajai masih ke, mak garang tuh tahu kemelu mati masih ke garang kecil. Ya tuh itu mana aja aslinya. Nomor 3 iya ini biasa cerita jana si Josalata stop cerita masih lah surman itu tapi kutes yang kajana teh tilalau dongan ni wering apa di roh pulir pungalata ala kulit peratus maka Pak maka cocok gitu KBB tabu kumiki mati kupanan nalada ki di nama di DJ naswa narampi memang hadis di sini deto mereka tam-tam cede tidak acana tahu riolo tamala simbol aga pas sabarana nangkaloka telo lisu awo ipake koto mamu kunir to mala kala rapang makara khairukum ampa undinas sikasikan jakna tu tahu iye mege aki gunana lo daripada rupa tahu age mi ko maki guna muki nah tanah kami na mega aki gunana napakan ka Allah taala kudino napitang alena ukilo kay na tar pongala ya tu lo kay Pak Bu angka tu pasan na bawa pole nenena aja lalu mate kode mu pura maki guna makanya siapa nih kira lo kadene kena buat tipu maka caru tu pemang mendre coli pemang apakah itu pasti mendre je maka iya rupasan apa boleh aja lalu mati kuri mupur mati yang kedua dia lo iya kau nggak tahu malu dia lo bang kira meruntuk betading kira meruntuk puskesmas dia lo kagak anak lo kami tepa nah pai baca Bismillahirrahmanirrahim Jibrilu japiko Muhammad tawa ko Allah Ta'ala pakali sui pemang tumapak dan napai pasa iya igatang iya kuira piso siama pema pajai mak darah dengan cara keyakinan pai pakai makai musona salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinna masabi kedere wakka loka
iya riolo bu dena gak dapi ko saliwakku dena law nenena atau ambok tagalungi ko dega dong ibu kurang nandena kondo ki jemer untuk langga riolo igaga dan lo kemana mi ya dan lo kan nah lala we noni da rakona tepai aja mau mak benga dena jahaji mak baje induk ko dega da lo gerak ko dega ibawe lo pasai na lagay pa bulu pecah dia tinggal rai pecah itu sabe pecah dan pakai tenu daurako panjaji tak de mana ya kono jati me tabu kurang de me jaji siapa yang kadare ke we malap bai don busi lopo to me lo masigi kono ke me malah tak dun tahu sogi tak ci di sidi kon ko boleh tak dun aga pe abawong daun lo kai sapa na payala tak dun letut ni masigi wah waka capai aga na po capana hai sapar nak darulame mu pasi pecok ka tarikan ku taruan na cede masoko latuan tatu sa idar pa ikan nak kiwa ampai turo ka tu ya contoh ya lolo malisa ipocina tori cuku tu pocina kada ha lo kay galung yambu malim panang ka bare galung pucina empasinaso de kaga mita ni makbusa ka bebemu de ya ko tawro tu gara ku pak puramana ro sayro lunra ni ro na suka julo ker ku pasibawe loka sini nama sabe kadere iya ro kanjana lo kan sa makuralasa iya ko mapak boting ire lo pak te de gaga to mali loka bali bola na mana mican loka paja ni botinge ang kamo pilo kan tasapa yang rabepe sanggara lo kami mana sanggara balanda ya to banda malojo ya to banda ya mi mana pendena iya mi kami campurui bepana talo kada talo aja betul si malu paya sinna masabi kadere lo makareta sanggara ni itu sanggara si matoni magasan mapeca ni nakada ababani mapeca nakada jalalohi ya kude mule be paroka burunggo deje nami caputun na loke letu mato malotong makada ben bani mapandreng sapi dan aja dua ka nak pemasui meruntu ni canik na dempuk loke koto bato den kena gitu bah tiga makada te ababangi tuburan deh wancir aja engkau tahu mati ko bajai de na jaji ko de kak gagal langkai de itu na kata mati dio aju langgang itu diburak lo katu gitu pak ya sinna ma inilah makanya akan apa sih bang kita lisu tapi wae kok karo anu mamau lu ina pakur untuk lisu pasuna iya lisu itu ya kode na 5 sunna 6 na sabai papangi te rokon na selangi 5 rokon na tapan mana ka lisu pasuna ka mena bata lisu angka total sunna da ku panggami ya ko tujuh pak belum ke panggang itu pola mamau lu talumanan me sunna da ku panggam aja na ba iya angka mana senu angan sini nama sabim magan kawo iya riolo pak bola ya udah api kesi anakmu pak awo manang den nawo to natadange pangata awo to bakawan nawo to pak dan rinne tetta awo to ya kodene tetta ya nang mancajita salimana awo memen ni itu awo itu jadi megala ada to kegunana sini nama sabim kada narima konana ro iya nai perlu ipahatung-hatungan cuma ya makan jangan kemake angka kampuyun rima maulu Allah angka kapa pitu pulo yero anak lo karunrar nalan dakwe de naje nakiguna kakek kumakuye ya maka anak darah metipak makawi ya komelo ko maulu kupajana mi ko pake loka sapano gare 20 tona lo kasuku towe upatame lo buah yo ko pure matu asare alin na sisai alin pacama 2 sai alin toni teh make guna ni wi lo karunrar kasilo na tipa kanjak mo kong kabatak na pa itanam mo pimen sini na masobe yan tahu rota iya lo kapa ko mabuai denang kalau ko mabuai mangolo ko indok tuli mesti itu mangolo bande ko de makanya itu nala sarata maka de ya ko melo ko mata na lokal nasi rupa ngolona cak mani bawa maka iya anak lo kaya wala oke tamuranna indok na wala jadi aku mak buai matu mesti mangolo tamurangi nasa oke tamuranna deno di mangolo watta iruntu ya kalau tan indok na yala igiling ipemang ipangolo tamurati maka tunya mangirita ya puran uparate
tuli makanjak mana mengeluh tamurna atau mengeluh tanah tergantung la hola wala quwata illa billah. Nah, sini nama sabi kedere jadi mungkinnya nakapang ada das peringaran suam tamni betue dan pun napa barakat pun Allah Subhanahu wa taala yang jelas paperan itu tepat kena paper. Nah, yang kedua ajaki nangka paja siama masih surat tungeng ilan agam selang tasale sila sur salata iparingerangi ajak tosi di iparingerangi tamacai aja naiko ya matau tu dupai Allah kasih tahu pakat dona tahu dia nang kana lo namo iya ya. Makanya yang kedua ajak nata puji masjidnya maka pak guru ibu ya kong kata panan nak lo bulata ya kota tiru yang ke alame menipat di si batu taruh ke wana ke dirana de namit tanah de yang menjadi masalah kau lagi kaderi tari lagi nundi tudang carana tolo apa tu para papaje tolo to tamela kara dia no meka tabi secinan para kumri pesan komprom cem tadi paje si ne papaje dulu ada merapi madeni acana tu tahu riolo tadi angkat tu agak tahu riolo ta oki palawangan nama tinre si bawah penak dingin itu. Ternyata isapa angka manamu asi sumpungna kodeno ko ayae oki hadis. Tabiahum bisa ila yaumidin nama badu. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam animatu arusun syukrun wa syukrun sadaqallahu ladim wa sadaqa rasulihil karim wa nan wala zalika minasyai. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala situngat-tunganna sininna tu asipulu-pulungange natu si paringerang-ngerang baik pengajian baik acara maulid Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Si di mana itu ya katai natu di sepulungi untuk lolongangi riona pengallahu Subhanahu wa taala. Jadi sinin natu pada ya katai ya mana itu si rupa itu lolongangi riona pengallahu Subhanahu wa taala. Ada sabana ya pada isapa iza habballahu abadan la yadurruhu zammun yakuna dampengi pongalla taala nama riona mi taki detu ni pasi lolonga dosa ta si bawa amalat tasuri mundri tapi mau tali pogok ki amala moega amalat ta tapi yana den nama rio pongallahu Subhanahu wa taala si rekeng itu tahu asuri mundri sinna masaben kadere dari makonna naro iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu nasaripa masih nania salamakan napong Allah Subhanahu wa taala maka itu kelaran kita iya pong Allah taala Nabi ta si sumput tasidapi petu temasaran nani kita puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na puji toni pong Allah Subhanahu wa taala na pong Allah taala na puji tawe digagas siwa wat dipakatunai ilalanna lino lebih-lebih ilalanna akhirat ya. Sini nama so dari makona do ukune komelo ibaca sejarah Pak Bu Bapak manang ini paman iya riolo waktu nama pamulai mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam desi sagaga karu agama salang magai dena pahang itawe dena sang itawe ni gaje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tabayangkan Hasan apona Nabi tay racun Tauratu agamana racun tabayangkan Husain apona Nabi ta itepa alon na igoro pakapala Quran goro aga pa sabarna de igaga karismana Nabi Muhammad sallallahu lanya ampe na Nabi ta makanya alhamdulillah benenge de peringati maulid Pak tidak dijebak kokohe dan makokare mega situ muncul ya ada no to para kaperi mai lanya di kusiro ampe na Nabi bakar riolo Pak watiro tandi sappa na kunraye de na sidilakena kunray
Nigiri ya tahu sogi ne pusipa ni maka sike. Ya tahu saya tahu pak di ne pusipa ni maka burro. Demi mana meru sikan nakadang betir. Iya wading mah borra tahu sogi lagi kau mah borro dia wading apalagi kau tahu peri tapi iya disirun tuh ya. Makanya dikasih jampang si melereng perlu tahu. Iya na Salahuddin Ayyubi watur maka dia najami pong Allah Ta'ala agama salangnya tapi dia cuma najami bam makuragi pikui carana nali supaya masumangan nasalang. Ya. Karena Pak Mu makoko tu maka tu kan kata makunre dua lakene. Ko Indonesia Kero, ya kong kamakunrere na lipaid na kawing dua lakin na tayo to. Nggak biasa itu tahu. Kada napura na rupangan dia cocok ni tidak bisa dirubah itu syariah agama maka 30 10 sona takawing dua ilakin. Yang ke bahaya na Pak Dede paham itu tahu ini paham. Ya. Engkau tahu ima tapi dia nak mana ide ya nak kamu lak bin na ya aturan na dan dia na masih aku maku itu. Nah, ini masalahnya. Tuh di dena nama dikada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tekan ini ya. Dua sifat neloran Nabi ta komelo ki matan natu lebu netan. Matan nato pana ko mati ki lebih matan namun makanya kematian sebenarnya itu sesuatu yang indah dan sesuatu yang menyenangkan. Inilah yang kita cari di dunia. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijejeng riasana sining esu. Ya, tanggal 10 Rabiul Awal 579. Boleh dia pada mana makunrai ya sange Siti Aminah. Ya sama betul Siti Aminah. Menyemakini nawa. Ya. Jadi kok makunrai pacai cair ya Siti Aminah dan dia itu menyemakini nawa baca itu teks Siti Aminah. Ambonna ya saya Abdullah. Ya. Tahu dia na puji masusah. Jadi kau tahu banyak makin nawa si ada tahu deh napoji masusah ai maka patome matu anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada nak pusing son kami sih makanya tuh kadai tahu dua mitunun roit di sumangolo di Allah Taala ina tu yasang as-sumaropona nomor si dia kotanya as-sona jejenge as-sona tak dia nakang pusina ya tatari wallahu amlam makutong itu. Sini nama sahabat jadi Nabi tajaji asona sininge subuh mati asona to sininge ribat tude na panatama loro yari gabat tuduha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apamula itampu dena kaning idagang. Dena kaning idagang magai astana tu kali nafsi ya Nabi Muhammad ipitte poler pong Allah Taala jadi dena waddi masara-sara masusah-susah tok tampuin. Nabi Muhammad SAW napa patampu letung kemakaran nang itampun nama mati nembona. Jadi nala sara tahu aga pas sabarna napaki pong Allah Taala kinro hikmai runtu maka reto panditata uyo cocok ni ia ampai nabita deni yelora siruntu ambona ya kita orang imatu sawa melo ya la contoh ya kong kanatun. Jadi biasa tu kong kambok na teng kanatun. Jadi minta tu dega kesinatun sawa jadi mopi de memang ni kambona. Ya. Sini nama sabi kadere. Jadi ia tu Nabi taimanakan kira-kira 100 meter lebih cede perikut sekitar asayeng itu. Ya. Ia narwatu nisanna Abu Lahab si baje aju jahele jaji lawi puang nene Abdul Muttalib maka mamu timun rokko tu jaji je ropote. Jadi lo ni malay anak na kokok ni kusat de na kabade na pacan ni na kokok bawan iya na tu na cinrelay tawi na kokok be ya ko mahake kai na latui nene na kokok itu ya na para baca saraka asrakal badarun alaina fatafat minhul buduri mislahu husni kamara aina katu ya wajah surur ya yang penting deh tamaruca ya yang dipersoalkan ini memang Pak ya ko anak-anak tu malagai talo makanja irita yo mana ko tobat to malagai talo oke aja tu makalala da irita ya engkau masih Pak purwan rima meja magan na naay Pak ipo memang kami matotimator makada mo muala talo ematu kodena paja cara lo sitai manatoko diga kero de panan marune tau bato ida de negala wayane ya ne sini nama sobe ya nai sitongatongan nai nasabari tu natomat
Aga yero sifatna Nabi Tamilih kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, sudah tua sulit berubah. Ya. Aga betulna lele bulu terlele biasa. Dena rule pindah tapi mawatang. Makanya kong kanana pa marnimo pina deni seyatar jatong yang badece. Dece nak bokorangi ma tu kubatowi. Gangkan na jajen ni je poko masalah itu. Iya Nabi tayi. Iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denangka na pangandro-ngandro. Imana kang Nabi ta. Dekaga na peneding indo na padi-padi. Iya nih, iya tu tau pandrita atau lina sarupan nang karya waya nak kuragay aga pak doang buat diipak itu sidi na sebab iya memang indok na Nabi tayi tuntu mater na de nama susah yari malo makun reye ya kesana mimana iya pura runtu pana pagur wa kota pandrita upalalo ni ciceng iwatun na melo mimana Nur Fadila yaitu pemain perempuan na tu sana na buang panai ya panai oke Jakarta pana telepon kak bapak na tulis singkat Pak Ustaz cerita ngaji tapi mentap ka aga nak kada kama pak dapat doang karo kasih Nuri teh Nur Fadila mengidam aku ko anu menguri ke Jakarta nama batun talona jadi alimi bawa tu kodena operasi ni jadi matanganga mi mata siapurero makadaka ala no wa ko bicu ko tudua malen iya si dewe ya mo jolong pinungan ko puro do makadaka warun ni ya iya matu dua wewe isoro pita mabrang operasi tapi pinungan ko ricau na pinupon pak detan po ngala taala mo tutongan ya makadaka masampaja mo kata monro ko re ko de sampaja poro nami si tiles saja pak dong gitu kalau dia sampaja ilo dong ya makanya dia makanya sampaja 6 menit itu kawan bismillah ki pasti sambu sana nabi bismillah Allahumma shalli ala sayidina Muhammad baca guru baca dah ku pasal itu kedua baca sih kadaka iya pinungan ijori dena minta ipinungan we pertama dena melumima isorong tamaro operasi guru ipinungan we kedua pas tatutu kamera operasi mimana yang anak la hola wala quwata illa billah tapi ya Pak Dong Pak Den kau perhatikan dia aku magai nureku lagi adaku merpuluk matoton gitu tamre birame lakim sorangan melo Pak guru-guru Pak Dong nah Pak ya itu dia ronewe siaga harus ya guru ko to mel mak beniri lo nomor sidi Pak Bura mengidam ya nomor 2 Pak Bura Lomona nomor 3 patawa cebana ya enggak guru mana gitu apa ya guru itu patawa cebana tuh Pak Dene aja gitu patapule benina Pak Saudi sinna masabi kade utana ini makadaka nah kalau Dene mi mana mak wajib tuh Pak Ustaz di atau mi mana mak kok tuh mak kok anak mundri dah kumangin nak kada burani mendaftar untuk isesar sesar mage na melo sesar nak kada biar sempit terus meki mitai nimanya dunia padahal kona pahang kita we pahala mapamulai madap pertama letu pecu anana matandre angkat nana iya di lolo tapi kopi akhirat na pesitangi pong Allah Ta'ala tapi tina sampai teh sempitnya Allah iya dulu Pak sepaling sedikit itu si tengah pasusu nana napa dibantu-bantu ya mako kowe tata lumpula mina pasusu anak na teh napa susu anu nih dok nih ya maka tuh sinakor nak kada biar kencan terus dunia makanya wa mahazil hayatu dunya illa mataul guru kanjak patudino ya kode tapahang na ciko-ciko ngi mataruna to mati dunia siknul mukmini wa jannatul kafir assalamu muki ya tur agame kulino ko mati ki nule makadaki coba metani pale umati mitatuni wasanna iya lay sapa de na tuman rasa bawang de tuman rasa bawang sini nama sabi kadere Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajana nama lampe ya lay okko Halimatus Sa'diyah ini bawa lo kampung Bani Sa'ad untuk pasusu nah ya pero sininna tau mimana lolo tamamanang kampung maro sapa anak susun tapi kota tau deni mana lolo dena lo sapa anak susu Pak digawe susuna gang kana ya rona tuje Muhammad
Halimatus Sa'diyah nabawe dengan perjanjian 2 tahun upah susu. Kuri napita lampura nabita anak mopi. Kuri. Si minggu upah susu nabita. Ya susunna nabita atau ya susunna sila surah susunna anak Halimatus Sa'diyah biar. Nah si minggu na susu nabita tak dengi ba susunna Halimatus Sa'diyah mun ratawe. Ya na susu nabita. Iki megwe susunna susunna jadi ya rondo susunna na palette makarak ko na masangnya na de na melu kaisa desi de na melu na bitta kacai ana na mopi na bitta nesani pasilagi makar iya je anu kuya tani anu kuya iya makoko macapiri te ko mani de mo paneris pasilagi makar iya je beban na bola kuya iya na kata na mauli pa makanya kunci pertama assalamat canik pasilangan yang badeceng sibah di yang kedua hikmah pertama menyamakini nawak aja tak pala baik khusus sini nama sabihin narima ko na naro tanna podo mana ilalana amalu kataye di nawaringi hidayah pong Allah subhanahu wa ta'ala gangkan ali suki matu nawaringi acin-cino ngepong Allah ta'ala patirong untuk tanrana mapuji kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi astana tu kali nafsi memang ipitte po dari pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sini nama sabihin dari makonan naro. Kami perlu ipapahangi ki makaraka nange nikmatu arusun. Iya kuncin na atan nange itu pak nak 2 mi nomor sidi syukur. Iya nang kamu si pak syukur kan kita boleh de matan nani si punya senang kita boleh. Apa mau pikwe ganna warang parata iya nadeta syukur diri macipi itu beda dingin. Sesuatanya jumlah segenai itu agape irulena tarima madece pak berena pengalata itu munro segenai itu tahu makoko wedeje boy man ka makoy kan naga kan na nyawa na masumbah tasiratu sabu na iji ka sini nama sabeda bisa ke kordako ia mitu ya punai purai palayolongi dan memang tapi macam tu teko paringarang imetu nandang yang kah tu nana sama perdi kaya daji kasumpululoku mako koto mana jak de aja masih keken pengalata alemu tu masih keken de na melu mainnya sinna masabi kadere yang kedua sumron asak barak iya tu nabita de nangka nasir lepasangnya 2 sifat. Jadi dia itu nasuku ko tumah pedato no kada marilah kita panjatkan puji dan syukur iya tapatu patu tanpa patu dai tahan henti jadi nabi ta denangka napatu ya 2 sifat ya wirita kehidupan nabi ta luar biasa tapi dega kata wadding leja ibaban na surga mulai beban na surga kudina pura naulon nabita makanya alhamdulillah tanpa podo mancaji sapa mana risihtar manang kan gitu iwatun na melo mati nabita apa sining ele angkai anak nalo ciling Sayyidina Fatimah mak dunu memen niwe matan na tama bolana mak tertudah kurusun na boleh mak kadai nabita hukumai mak dapi sadekuna pacapurni itu siraga-raga sewe angkani nange malakal mau butajam man yang kana Jibril jadi dinna tu tahu ipa pitte watun ka malakal mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dena ka yolo dari tu kamun rin ya angkai Jibril na karaja na milo tambah sunga Muhammad lisun masana-sana Jibril ummaku kada dalari nori pong Allah taala aga nilaw nabita iwatun na palawangan na matewe tuwe nanre na bita aga na penlopo mga lata alay po iya kong kapat di na sarangan na nyawa si bawa tuwe pamasangan na aja tapakan na umat ang kakataw makor siya mo hindi mekan na agi reak kumarice mo iya jadi itu kumapat di ma tu kumati ki aga mi asarangan na mi nyawa tuwe pa iya tujuwe pa na nyawa di na pa aja si raga-raga demi ni kari nga mak bicara iya na tu nyawa na tubuh itu tanah na si bawah si tahu mana tu si batau manik tu si bawah tapi dia ni kali apa ya kena kali ngai masarai pakanja-kanja kini si tahu manik tu si bawah dia ni mat makala si ulam manik tu si bawah iya na asyik bicara-bicaraan naga makanya detona perlu diiseng kega waktu nasarannya mata tubuta sini nama sabing kadere gangkan nama depi Fatimah na punangi makadang Fatimah
De tu gaga bolo pan menar kona. De gaga dar ke rumah, de gaga unta, de gaga ulawang, de gaga. Tapi engkau pamanar ko tu peren ya tu yana tu sugirang kami namatan reka na lino latu akhira aga yaruna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasilinerngina patali pak dupai ilalan na tutung linumi apa de tunang kana patunay ta ko pangala taala nasabi ko malaikat. Inilah hidup. Sini masih itu lebih sebat. Coba gara pak. Iya kong katau makanja sampajanna. Kanja artinya tina mak jara makanja iya duli na pagau. Si sanna mapari atu tu ngalino ris sakara pulike dalik na iku makunre mati ni laken na ya kumamak ya roni mati ni baginina. Nampilasa. Nampilasa. Kira-kira iya tapae nawlega makinah konro kuma pari ni atu tu ngalino nampi ki lasa ya kode nagagay si paasukuro kami si basa barakangi lari ki pore sampajak birjamai lari ya pura ni bukti kasih sen ke sahabatku lawi Malaysia ti makame maji raga makariu si wakar nga ireke mak bali boroto tapi pure mak baine len gangkana lai Malaysia sumpah ke Malaysia nak kiringa nga telipongnya wah stas nasir api dah tu katungan ia tu dah kuaga makara di nama titeku di ndak betuna ada ku napa ke JP misalnya de iya bateku on romeloku tiaku mapat dia ku Malaysia we ai bateku masolo sore singa ku deu mati de ka tau je pasom pa ir misalnya makara de urite de na umat tembak ya ku de tembak seba aja ku de tilalu ngaje dan de deu mati. Ay to ba anak dan to ba mo makara way bahaya tungan de tania patam oh yaron melor ya pedato ka makara ya kada de coco itu na sangine neta makara ya de na dak betuna de na labus sini na mo sabi kada megay gay waram paranna pa angkap mega siara rito ni anak ko rumade cing kanilisu ada anakku to dan nai me anak mondok kamput tah ya pak man kurang sama dari caru-caru beng sampajange apa tulidi pikiri kidahku dia ada sini na teh pikiri kidi na curang sampajana sini nama suami kade kani rewa wae mapa mulai ang kakorong soala polis sumbang ya kong kode gaga mak berjama dega ku tu kampung hari gemla selase alena ji aga bang adaku we makanja kanja gere betemu bang ada na dia wapi kanja yang penting anu na perintah pongala taala na puju jami kanja Tuhan. Sini nama suami kedere gangkana nadapi si di waktu pangka dan usaha maci usaha tuli kiringan ini pole anak aku boleh mesia de nama maci sini nama suami kedere talima kami jero rewo gangkana nakan nailasa akatalu meloju pandang ibu dan ni makada ai makanja ka pakusapa ki pak berogi na sangitawe adi jaji dadau ngaju minerang itu tawe atau lope-lope aja dan lain sebagainya atau bicu-bicu putih aja na sa tapatan rak dai di tapak ditutu ta marigaga je kumakro medam yo nasa dokter mak balir makaradi ni marigaga pidi malat demanti makaradi ni marigaga dak kumakumi maji ku dokter sini nama sobi kadere gangkan na okko manisa de ulai lapara Pak Samsu Alam kan ile Pak ku anak kada lau puapa Samsu Alam makara pacak purna mandri Pak Buralino maki nak kada ide mina mati telas aku sini nama sabin kedere na pudang nggak tahu makada dena tu nang kanara nak birjama Pak Joka mu pa ko iri taji par ko tiat dan ya tahu malasa sini de sirun tu kadaku tudangi jolo dan parel tu sak diminta pa udah parel aku magaga pinat di mudan ais dua ni je tiga aga si di maningka wi man ngam cermas ko dan kamatoje itu tantuku ya dak de yero melu papahangi ko pada roni de nenang kana runtuk ko tawe law masige salame mala salasa ko de tunan ka baraka aja jadi sebiji misi murampe ka jadi si mo aja mas sempajangi pajata titay maga nakada wasangi ya po ngala taala yero ya eloku taro nim parri atutu ngilineo ku alimo adisi disinga wakariso
Kawandre malasa siki pak ajam pakola de orang peraku pardi napa si topo doi pajak masam pajak pun pakola dak karo kita pak mage lepa ya sabarkan sini nama sabi kedere lawasur mobi sudah nih jolo mungkin engkan rome taraku Allah Ta'ala salah satunya jalan nanasu kukudino daripada ukupo akhirat matu nanasu nakarawa ya manatu kumakitu di upuno dia sampajak be wa antamul launa in kuntum mu'minin aja mulai mariawe aja to malai maparri namo manisi tutup perri musibala sam digaga buat dia nalindungi daw yang penting dia naliwa-liwa tapakmu ke satu ngepung Allah Ta'ala adili pung Allah Ta'ala tari nakarawa cik di kamate kapire dak cik deku mati kapire wah iya nih pak nak terima kasih aja di itu nggak tuh sembarat tapi yo masaba angkat tapi yo masaba tak salah nih demo pada peringarangi angkat tapi yo masaba tak tumpu nih demo pada pemasek angkat tapi yo masaba mati nih demo panilan laudomi mage sahabat dunia itu sampai perintahan pun Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin tirang-rangga ko tomisangengi alina pulike ginengka kendroti mirullah matu gitu alhamdulillah komunitas apalagi ko saparina alaman alhamdulillah makanya ya itu ya kita orang kama mulai ya sila sur salak terakhir pesan nalok ya makare dena tunamita Pak Ustaz dena tunamista sinin na yarutan re sading ya biasa wan kalingalingan na curita tadi wa guru wan kalingalingan na curita teh angkani kan aga menu pasangangi ya kumati ka matu idi matasye yang kedua ta paringarang makun rek Pak Promotu pa paringarang makara ya kumati baja sangadi angkasya kalah kanjak ku deji nami tau mati aga nakara Pak diri nga aku kubru na lemma teh jadi kung katau mati mundriku ya lawe malaan karena kir makan aja nemu tamai sa suruga kurelalang meka map itu na standar kumi map desi makin madesi kumakir to dak deji na jaji makwat malasa ko lagi de mulai mewe ya palagi kumakir kadede aja muro bayiro de na robe pa iro na Pak diri Pak nasi dini malak bang yero Pak peringeran tapi dene yang bibit baba na podang maka de Pak biri lalu aku kiburu meka mape de cing sini nama sabi kader inilah makanya tanah podo mana pun Allah Subhanahu wa taala na pada na tuntungi materu ila na tuntungi uta agami pada ipaki pengajari maka iya tu nabita matandri siri nama pakatu nale tawarakan ya dua sipa tabayangkan ya nabita engkanang kanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kepada pesir batak tanamu riki nairi angi agar nasa nagamisna talili wajujunna pita bitina mawiya makita macane maka dari tuga garu gagamita bitina mina bitta pita liwa sirina itu apa ini sampai makada matandri siri itu pak bitina mi pita ma siri mo pak apa di makokwa tapi dia tu kak pagaga makanja mana ni kampung tu ya mana aje riolo tu masu na aje tu minta na pasal racun ponco mau je haji ya makokwa dia nagage untuk makor malabban namani agama ni ya kita orang pada mati kaki nesok migalat datu alira mutama ko kampung bahkan kalira makokwa pak ya purni Pak Purwala imang baine mi meni matua dito baine di pindinna imam ina sangalena degaga halal aku masalah imam kamu apa tuh makok beredar itu makok urani nda bubakar pemerintah tapi beredar mopi nah pada metika kia makanya ipoji anu taja ni cacate tapi pada mapikir aja natal dia pasang iro agasan komunitas mak dulu tapa ya tu Pak kugasing ya ku itarai cala ji nagakan lambaru makotutu ya ko makanda ni malalu nauni na kuno tuangin aja ni mutir raw tanjin na perri mene tu kakan mari tu dina sappa iro na liwa ni kanja na tina sappa mo pimakanja inilah agama Sinna masabi makanya Pak maka tuh pas sampajan ini sampajan kan udah para mana nih pelatuka tapi dia nama digaya nomor sida salatu di zikir sampajangi tu di makanja paparingaran teh iya na makanja paringaran teh dene jari nyawana teh dene jok teh mako dene ya kemari
laudongan mi kong katau salah ini tuntut polir pengalatara namanya dia itu makan KPR mi aja tahu mak itu Allah mana kemana hati si pasai si basalah dari bicara KPR ya. Makanya alhamdulillah tapi makuk waktu Pak makanya sudah menjadi keputusan majelis ulama desi segawat dibicarai masalah nabi deh ukoyasi mimbarai sudah menjadi kesepakatan ya tuh ya komelo ku bicara bidak kamu tuh pahlawangan ya agak salah dia mau bicara mui tapi selama di atas mimbar itu tidak dibolehkan apalagi di makan jadi makuk itu tungkat di Jumat atau ke rumah jabatannya tungkat atau di masjid masing-masing untuk baca Quran ya nih ya makanya sih nama sabi jadi untuk itulah agami perlu papahangki nomor sidi ya ready biasa pacai cairang nyata tu Pak DP anang kata urun untuk makan ja amatingan nah tau pacai cairang napi sangka memang agama ya angka kata urun lo komisi yang bicara gini pacai cairang hah engkau maranaka ya dia lo Pak Deto silada tuh makada mana tu tahu dulu maju muti maranaka nomor 2 ya rodi biasa masih ke mode sama babas aku itu pajai masih ke mak garang tu tahu ku melu mati masih ke garang kecil ya tiu mana aja aslina nomor 3 ya rodi biasa cerita jana si salata stop cerita masih lah surman itu ya pikutis yang kajana teh tilalau dongan ni wering apa di roh pulir punga Allah Ta'ala kulit peratus maka Pak maka cocok gitu KBB tabu kumiki mati ku panan nalada ki di nama di DJ naswa narampi memang hadis di sini deto mereka tam-tam cede kita acana tahu riolo tamala simbol aga pas sabarana nang kaloka terlo lisu awo ipake koto mamu kunir to mala kala repang makara khairukum empat dinas sikasikan itu iya gunana lo di padan kami ko maki gunana mungkin ana kami na mega kan kabunga ino tanggal ena o kilo ya tulo ka Pak Bu angka tu pasan na bawa pole nenena aja lalu mate kode mu pura maki guna makanya sapa ni gere lo kadena kana buat tipu mako caru tu pemang bendre coli pemang apakah itip pasi bendre je maka iya rupasan na ba pole aja iya kong kendo meru untuk betading kero ke meru untuk puskesmas dulu kagak anak lo kami tepa nah pai baca Bismillahirrahmanirrahim Jibrilu japiko Muhammad tawa ko Allah Ta'ala pakali sui pemang tumapak dan napai pasa iya igatang iya kuira piso siama pema pajai mak darah dengan cara keyakinan pai pakai maka musona salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinna masabi kedere wakka loka iya riolo bu dena gak dapi ko saliwatku dena lawan nenena atau ambok tagalungi ko dega dong ibu kurang nandena kondo ki jemer untuk langga riolo digaga dulu kemana mi ya dulu kan nah lala we noni da rakona tepai aja mu mak benga dina jahaji mak baje induk ko dega dulu gerak ko dega ibawe lo pasai na lagay pa bulu pecah dia tinggal yang pecah itu sabe pecah dan pakai tenu dau rako panjaji tak de mana ya kodak jati me tabu kurang de me jaji sinna masabe kadere waka we malap bai don busilo po tame lo masigi kondo ke me mala tak dun tahu sogi tak cidi sidi kon kotak boleh tak dun aga pe abawong dau lo kai sapa napayala tak dun letuk ni masigi wah waka capai aga napa capana hai sapar nak darulame mu pasi pecok ka tarikan ku taruan na cek de masoko latuan tatu ini apa ikan nak kiba ampai turu ka tu ya contoh ya lolo malisa ipocina tori cuku tu pocina kada ha lo kay galung yambu malim panang ka bare galung pocina empasinaso de kaga mita ni makbusa ka bebemu
Dia ko tahu ro tu gerak ku Pak Puramana ro sai ro lunra ni ro na suka julo ker ku pasibawe loka. Sini nama sabi kedere iya ro kanjana loka sa makurala sa iya ko mapak boting ire lo Pak teh de gaga tau meli loka. Bali bola na mana mican loka. Paja ni botinge ang kamu loka mican. Tasapa yang robe sanggara balanda ya to banda malojo ya to banda ya memang na pendena iya mi kami campuri bepana talo kada talo aja betul si malu paya sinna masabi kedre lolo makareta sanggara ni itu sanggara si matoni magasan mapeca ni nak kada ababani mapeca nak kada jalalo ya kude mule be paroka burunggo deje nami caputun na loke letu mato malotong maka dah ben bani ma pandreng sapi dan aja dua kak nak pemasui meruntuk ni canik na dempuk loke kau tahu bato den kena gitu bah tiga maka dah bang itu buran deh wancir aja engkau mata mati ko bajai de na jaji ko de kak gagal langkai de itu nak tahu mati dia aju langgang itu diburak lo katu gitu bah sinna ma inilah makanya akan apa sih bang kita lisu tapi wae oko karo anu mamau lu inapakur untuk lisu pasuna iya lisu itu ya kode na 5 sunna 6 na sebab ipapang ite rokon na selang 5 rokon na tapan mana ka lisu pasuna ka mena bata lisu angka total sunna da kupanggami ya Kau tujuh 40 ke panggang itu boleh mamau lu talumanan mesuna dak panggang aja na ba. Iya engka manang senu angan. Sini nama sabim. Magan engkau iya riolo Pak bola ya udah api kasi ada nakmu Pak awo manang. Den nawo to natadange pangata awo to bakawan nawo to Pak dan rinna tetta awo to ya kodene tetta ya nang mancajita. Salimana awo memen ni. Itu awo itu. Jadi megala dato kikunana sinna masuk kada narima konana ro iya nai perlu ipahatung-hatungan cuma ya makan jangan kemake angka kampu yon rima maulu Allah angka kapa 70 ya ro anak lo karunrar nalan dak de naje nakiguna kakak kumaku ye maka nak dar-dar mti pak makawi ya komelo ko maulu ko pajana mi ko pake loka sapano gare 20 tona lo kasukutowi upatame lo buah yo ko pure matu asare alin sisai alin pacama 2 sai alin toni teh make guna ni wi lo karunrar kasih lo nanti pak kanjak mo kong kabatak na pak itana mo pimen sini na masabe yan tahu rota iya lo kaya pak ko mabuai de nang kalau ke mabuai mangolo indok tuli mesti itu mangolo bande ko de makanya itu nala sarata maka de ya komelo ko matan lokal nasi rupa ngolona cak mani bawa maka deh iya anak lo kayak wala oke tamurena indok na wala jadi aku mak buai matu mesti mangolo tamurangi nasa oke tamurena deno di mangolo watta iruntu ya kalau tan indok na yala igiling ipemang ipangolo tamurati maka tunya mangirita ya puran uparate tuli makanjak mana mangolo tamurena atau mangolo wattana tergantung la hola wala quwata illa billah. Sini nama sabing kedere jadi mungkinnya nakapang ada das peringaran suam tamni betue dan pun napa barakat pun Allah Subhanahu wa taala yang jelas paperan itu tepat paper. Nah, yang kedua ajaki nangka paja siama masih suratungan ilan agam salang tasale sira sur salata iparingerangi ajak tosi di iparingerangi tamacai aja naiko ya matau tu dupai Allah kasih tahu pakat dona tahu dia nang kana lo namau iya ya makanya yang kedua ajak nata puji masjidnya maka pak guru ibu ya kong katau panan nak lo bulata ya kota tiru yang ke alame manipat di si batu taruh ke wana ke dirana de namit tanak de yang menjadi masalah kalau lagi kadere tari lagi nundi tudang carana tolo apa tuh para pak paje tolo totame la kada dia no meka tabi secinan para kumre ni pesen komprom cem tadi pak jesi ne rapa pak jai dulu ada merapi madeni acana tu tahu riolota jadi angkat tu agak tahu riolota oki palawangan nama tinre si bawah penak dingin itu ternyata isapa angka manamu asi sumpungna kodeno ko aya oki hadis tadi hum bisa ni nilai yumidin nama badu
Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-ni'matu arusun syukrun wa subrun. Sadaqallahu adzim wa sadaqa rasulihil karim wa nan wala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Situngat-tunganna sininna tu asipulu-pulungange. Natu si paringerang-ngerang baik pengajian, baik acara maulid, Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Si di mana itu ya katai natu di sipulu-pulungi untuk lolongangi riona pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi sininna tu pada ya katai ya mana itu si rupa itu lolongangi riona pong Allah Subhanahu wa taala. Ada sabana na yaro pada isapa iza habballahu abadan la yadurruhu zamun yakuna dampengi pong Allah taala nama riona mitaki detu ni pasi lolongat dosa ta si bawa amalat ta suri mundri. Tapi mau tali pokok ki amala moega amalata. Tapi yang ada nama rupong Allah Subhanahu wa taala si reking itu tahu asuri mudri. Sinna masa bengkadera ya. Dari makonna naro iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu nasaripa masih nania salamakan. Napong Allah Subhanahu wa taala maka itu kelaran kita iya pong Allah taala Nabi ta si sumput tasidapi patu temasara. Nigi to poji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na poji toni pong Allah Subhanahu wa taala. Na pong Allah taala na poji tawe degaga siwa-siwa wa dipakatunay ilalanna lino lebih-lebih ilalanna akhirat. Ya. Sini nama so narima kono ukuni komelo ibaca sejarah Pak Bu mau pamanang ini. Pamanang. Iya riolo waktu nama pamulai mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam desi sagaga karu agama salang. Magai de na pahang itawe, de nesang itawe ni gaje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bayangkan Hasan apona Nabi tay racun, Tauratu agama na racun. Bayangkan. Husain apona Nabi ta itepa alon na igoro pakapala Quran goro. Aga pa sabarna de igaga karismana Nabi Muhammad sallallahu lanya ampe na Nabi. Makanya alhamdulillah benenge de ni peringati maulid Pak. Tidak dijebak kokoh ya. Dan makokoh kare. Mega situ muncul ya de no to para kaperi. Mari lanya di kusiro ampe na Nabi. Bakar riolo Pak watiro tandi sapa na kunraye de na sidilakena. Kunray. Nigir ya tahu sogi na posipa ni makasike. Ya tahu saya tahu Pak di na posipa ni maka burro. Demi mana meru sikan nakadang batir. Iya wading mah borra tahu sogi lagi kuma borro de na wading apalagi kau tahu pergi tapi ya disirun tu. Makanya dikasih jampang si melereng perlu tahu. Iya na Salahuddin Ayyubi watir maka de najami pong Allah taala agama salangnya tapi dia na cuma najami bam makuragi pikui carana nali supaya masumangan nasalang ya karena Pak mu makoko tu makatua kan katua makunre dua lakene ko Indonesia kero ya kong ka makunre na lepai dan kawing dua laken na tayo tu na enggak biasa itu tahu kada na pura na rupangan dia cocok ni tidak bisa dirubah itu syariat agama maka terlumpula 10 sona takawing 2 ilah kita. Yang bahaya apa ye? Dede paham itu tuh ini paham. Ya. Engkau tahu ima tapi de nak mana ide ya kamu lak bin na ya aturan dan de na mereka aku maku itu. Nah, ini masalahnya. Tuh di de na mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tekan ini ya. Dua sifat neloran Nabi takomelo ki matanna tu lebu netan matanna to panaku mati ki lebih matanna namun makanya kematian sebenarnya itu sesuatu yang indah dan sesuatu yang menyenangkan. Inilah yang kita cari di dunia. Ya.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijejeng riasana sining subuh. Ya, tanggal 10 Rabiul Awal 570 masih. Boleh si dia pada mana makunrai ya sange Siti Aminah. Ya sama betul Siti Aminah. Menyamakini nawa. Ya. Jadi ko makunrai pacai cair ya sa Siti Aminah dah mah. Dia itu menyamakini nawa baca itu teks Siti Aminah. Ambonna ya sa Abdullah. Ya. Tahu dia na puji masusah. Jadi kau tahu banyak makin nawa si ada tahu deh napoji masusah ai maka patome mat tu anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada nak pusi nason kami sih makanya tuh kadai tahu 2 mitunun roit di sunang walu di Allah taala ina tu yasang as-soma ropona nomor si dia kotanya as-sona jejengnya as-sona tak dina kan pusina ya tatari wallahu amla makotom itu. Sini nama sobat jadi nabi tajaji asona sininge subuh mati asona to sininge ribat tudena panatama loro yari gabat tuduha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apamula itampu dena kaning idagan. Dena kaning ida magai astana tu kali nafsi ya Nabi Muhammad ipitte poler pong Allah taala jadi dena di masara-sara masusah-susah to tampuin. Nabi Muhammad SAW napa patampu letung ke makanan nang itampun na mati yang bona. Jadi nala sara tahu aga pas sabarna na pakipong Allah taala kindro hikmai runtu maka reto panditata uyo cocok ni ia ampai nabita deni yelora siruntu ambokna ya kita orang imatu sawa melo ya la contoh ya kong kanatun. Jadi biasa tukung kambok na teng kanatun. Jadi bita tu dega kesinatun sawa jadi mopi de memang ni kambokna. Ya. Sini nama sabi kadere. Jadi ia tu Nabi taimanakan kira-kira 100 meter lebih cede perut sekitar asayeng itu. Ya. Ia narwatu nisanna Abu Lahab si baje aju jahele jaji lawi puang nene Abdul Muttalib makara mamu timun rok tu jaji je ropote. Jadi lo ni malay anak na kokok ni ko sadde na ka bade na pacan ni na kokok bawan iya na tu na cinrelay tawi ma kokok be ya ko mahake kai na latui nene na kokok itu ya nak pada baca saraka asrakal badarun alaina fatafat minhul budur mislahu husni kamara aina katu ya wajah surur ya yang penting deh tamaruca ya yang dipersoalkan ini memang Pak ya ko anak-anak tu malagai talo makanja irita ya mana ko tobat to malagai talo oke aja tu makalala irita ya engkau masih gi Pak purwan rima meja magan na naik Pak ipo memang kami matotimator makada mau muala talo ematu kodena paja cara lo sitai manatoko dia kero de panan marune tau batto ida de negala wayane iya ne sini nama sobe iya nai sito ngatungan nai nasabari tu natomat mangu aga yero sifatna nabi tamile kecil teranja-anja besar terbawa-bawa sudah tua sulit berubah ya aga betulna lele bulu terlele biasa dena rule pindah tapi mawatang makanya kong kanan apa merenimo pindah deni saya terjatuh yang badece dece nak bokorengi mah tu kubatowi gangkan na jajen ni je pokok masalah itu iya nabi taye iya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denangka na pangandro imanakan ini nabi ta degaga na dingin do na pedi iya nih iya tuh tahu pandrita atau lina sarupan nang karyawaya anak kuragay si aga Pak doang buat diipak itu si di na sebab iya memang indok na nabi tay tuntung mater na de nama susah yari malo makun reye ya kesana mimana iya pura runtu pana pagur wa kota pandrita upalalo ni ciceng iwatun na melo mimana Nur Fadila yaitu pemain perempuan na tu sana na buang panai ya panai oke Jakarta Pak na telepon kak bapak na tulis kan Pak Ustaz na cerita ngaji tapi mentap ka aga nak kada kama Pak dapat doang karo kasih Nuri teh Nur Fadila mengidam aku ko anu mengriba ke Jakarta nama batun tertalona jadi alimi ba waktu ko dena operasi nih
Jadi matanganga mi matasia purero makaraka alano wa ko bicu ko tudua malen ye si dewe ye mojo lom pinunga ngi ko puro do makaraka warun ni ya ye matu dua wewe isoro pita mabro operasi ta pinunga ngi ko ricau na piru pom pak detan pom Allah taala mo tutonga ya makaraka masampaja mo kata monro ko ye ko da sampaja poro nami si tilde seje padong gitu to di sampaja ilo dong. Ya. Makanya dia makanya sempajana menit itu. Bismillah ki pasti sambu sanan bita bismillah Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Baca. Guru baca daku pasal itu. Kedua baca sih kadaka. Iya, pinungan jori. Dena bita ipinungan we pertama dena melumima. Isorong tamaro operasi guru ipinungan we kedua pas tatutu kamar operasi mimana yang anak. La hola wala quwata illa billah. Tapi ya Pak Dong Pak Den kau perhatikan dia aku. Magai nureku lagi adaku marupuluk matoton gitu tamre. Birame lakem sorangan melo Pak guru Pak Dong na. Pak ye itu dia ronewe siaga harus ya guru ko to mel mak beni rio nomor sidi Pak Bura mengidan. Ya. Nomor 2 Pak Bura Lomona, nomor 3 Pak Tawa Cebana. Ya. Gak guri mana gitu. Apa ya guru tu patah Jawa Cibana tu Pak Dene aja gitu patah pulih benina. Pak Saudi. Sini nama suami kade. Utana ini masyarakat. Nah kalau ini Dene mi mana mak wajib tu Pak Ustaz di dekat atau mi mana mak koko tu mak koko anak mundri dah kumangin dah kada. Burani mendaftar untuk isesar. Sis. Mage na melo isesar nak kada biar sempit terus. Meki mitai nimanya dunia. Padahal kona pahang kita we pahala mapamulai madap pertama talatu pecu anana matandre angkat nana iya di loli tapi kopi akhirat na pesitangi pun Allah taala. Tapi tina sampai teh sempitnya Allah. Iya dia Pak. Sepaling sadiki itu sitas sitangnya pasusu nana napa dibantu-bantu ya mako kowe tata lumpula mina pasusu anak na teh. Napa susu anu nih? Dok nih. Ya. Maka tuh sinakor, nak kada biar kencan terus. Dunia. Makanya wa mahazil hayatu dunya illa mataul guru. Kanjak patudino. Ya kode tapahang na ciko-ciko ngi mataruna mati. Dunia siknul mukmini wa jannatul kafir. Assalamu muki ya tur agame kulino. Ko mati ki nule makaraki coba metta ni pale umati metta tu ni wasanna. Iya lai sapa de na tuman rasa bawang. De tuman rasa bawang. Sini nama sabi yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajana nama lampe ya lai okko Halimatus Sa'diyah ini bawa lo kampung Bani Sa'ad untuk pasusu. Nah, ya watero sininna tahu mimana lolo tama manang kampung maro sapa anak susun tapi kota tahu deni mana lolo dena lo sapa anak susu Pak digawe susunna. Gang kana ya rona tujuh Muhammad Halimatus Sa'diyah. Nabawe dengan perjanjian 2 tahun upah susu. Okori napitang lampura nabita anak mopi. Tuni. Si minggu upah susu nabita ya susunna nabita atau ya susunna sila surah susunna anak Halimatus Sa'diyah biar. Nah si minggu na susu nabita tak dengi ba susunna Halimatus Sa'diyah mun ratawe. Ya ro susu nabita. Iki mego we susunna susunna jadi ya ro ndo susunna na palette makarap ko na mamasangnya na de na meru kaisa desi. De na meru nabita kacai. Ana na mo pinabita nesani pasilangi makar. Iya je anu kuya tani anu kuya. Iya mako ko macam pili teh ko bani de mo paneris sepasilang makari je beban na bola aku ya. Iya nak kata na mauli pa. Makanya kunci pertama assalamat canik pasilangan yang badeceng sibah di yang kedua hikmah pertama menyamakini nawak aja tak pala baik khusus. Sini nama sabihin dari makona naro tanna podo mana ilalana amalu kataye tina barengi hidayah pung Allah Subhanahu wa taala gangkana li suki mantu na barengi acini-cino ngepung Allah taala patirom untuk tanrana mapuji kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi astana tu kali nafsi memang ipitte po dari pong Allah Subhanahu wa taala. Sini nama sabihin dari makona naro kami perlu dipapahangi ki makaraka nange nikmatu arusun.
Iya kunci na tanang itu pak nak dua mi nomor sidi syukur. Iya nang kamu si pak syukur kan kita boleh deh matanan ni si punya senang kita boleh. Apa mau pekue ganna waram parata iya nade ta syukur tiri macipi itu beda dinge. Sesuatanya jumlah sagene itu agape irulena tarima madece pak berena pengalata. Aku itu mun rasena. Itu tahu makko wedeje. Boy man ka makkoy kan naga kan na lamun nyawa na masumbah tasiratu sabu na yiji ka sini nama sabeda bisa ka kordako iya mitu ya punai para purai pala yolongi dan memang tapi maca tu teko paringarang ime dia nandang yang kah tu na sama pardi kaya da jika sumpululoku makko koto mana jak de aja masike kan pengalata alemu tu masike kan de na melo mainnya. Sinna masabi kadere yang kedua sumron asak baraka iya tuh nabita de nengka masih lepasannya dua sifat jadi dia itu nasuku ko toma pedato no kada marilah kita panjatkan puji dan syukur iya tepat patuh tanpa patuh dai tahan henti jadi dia nabita de nengka na patuh ya dua sifat ya wirita kehidupan nabita luar biasa tapi dega kata wading leja beban na surga mulai beban na surga kudi na pura naulon nabita makanya alhamdulillah tanpa podo mancaji sapa mana resistar manang kan gitu pak iwatun na melo mati nabita apa sining ele angkai anak nalo ciling Sayyidina Fatimah mak dunu meman niwe matan na tama bolana matar tudah kurusun na boleh makadai nabita hukumai madapi sadekuna pacapurni itu si raga-raga sewe angkaninang malakal mau butajam manengkana Jibril jadi sidina tu tahu ipapitte watuna kama mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dena ka yolo dari tu kamun ya angkai Jibril nak raja na milo tambah sunga Muhammad lisun masana senang Jibril ummaku kada dalari nori pong Allah taala aga nilaw nabita iwatun na palawangan na matewe tuwe nanre na bita aga na panlopo mga lata alay po iya kong kapat di na sarangan na nyawa si bawa tuwe pamasangan na aja tapakan na umat ang kagataw makor siya mo hindi mekan na agi rek kumarice mo iya kita iya jadi itu kumapat di ma tu kumati ki aga mi asarangan na mi nyawa tuwe pa iya tujuh pa na nyawa di na pa aja si raga-raga demi ni kali ngamak bicara iya na tu nyawa na tu itu tanah na si bawah si tahu mana tu si batau manik tu si bawah tapi dening kali apa ya kena kali ngai masarai pakanja kini si tahu manik tu si bawah dia nemat makala si ulam manik tu si bawah iya na asyik bicara naga makanya detona parlu di iseng kega waktu nasarannya mata tu buta sini nama sabi kadere gangkan nama depi pati mana punangi makadang Fatima de tu gaga bolo pan menar kona de gaga dar ke rumah de gaga unta de gaga ulawang de gaga tapi engkau pan menar ko tu peren ya tu yana tu sugirang kami namatan rengkat na lino latu akhirat aga yaruna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasilinerngina patali dupai ilalanna tutung linumi apa de tunang kana patunay ta kupong Allah taala nasabi ko malaikat inilah hidup sini masih itu sabat coba kare pak iya kong katau makanja sampajanna kanja artinya istina mak bicara makanja iya tuli na pagaw si sanna mapari atu tu ngalino na sakara puli kedali na iku makun rematin lah kenna ya kumamak ya roni mati ni baginina nampilasa kira-kira iya tapae naulega makina konro kuma pari ni atu tu ngalino nampi ki lasa iya kode nagagay si paasukuro kami si basa barakangi lari ki pori sampajak birjamane lari ya pura ni bukti kasisen ke sahabatku
lawi Malaysia ti makame maji raga makariu si waker nga iriki mak bali boroto tapi pure mak baine len gangkana lai Malaysia sumpah ko Malaysia na kiringa nga talipongnya wah stas nasir apida to katungan iya tu dah kuaga makara di nama ti te ku di nda betuna ada ku napa ke jepe misa dana de iya bate ku on romelo ku ti aku mapat dia ku Malaysia we ai bate ku masolo solai singa ku de mati re ka tau je pasom pa ir misa nga makada de urite de na umat tembak ya ku de tembak se ba je ku de ti lalu ngaje dana de be de mati ai to ba anak dan to ba mo makara wai bahaya tungan de tani apa tam oh iya ron melor ya pidato ka makada ya kada de coco itu nasa ngene ta makada iya de na dapat betu na de na labus sini na mo sabi kada megai ke waram paranna pa angkap mega siara itu anak ko rumah de cingkan lisu ada anakku to dan nai me anak mon ro kamput ta pak man kurang sama dari caru-caru beng sampajange apa tulidi pikiri kidahku de na sini na te pikiri kidi na curang sampajana sini na masabi kada kani rewa weh mapa mulai ang kekorong soalak polis sumbang ya kong kodai gaga mak berjama dega ku tu kampung hari ke Selasa alena ji agak bang adaku weh makanja kanja gerek betemu bang ada nadia wapi kanja yang penting anu na perintah pongala ta alo na puju jami li kanja tu sini na masami kedere gang kana nadapi si di waktu pangka da usaha na mace usaha na macu usaha tuli kiringan ini pole anak ko boleh mesia de nama maca sini nama sabi kare talima kami jero rewo gang kana nakan nailasa akatallu meloju pandang ibu dan ni makada ai makanja ka pakosak pasapa ki pak berogi na sangita we di jaji dadau ngaju minarang itu tawe atau lope-lope aju dan lain sebagainya atau bicu-bicu putih ajaran setepatan rak di tepak ditutu tamariga gaje kumakro medam yo nasa dokter mak balir makaradi ni marigaga pidi malat demanti makaradi ni marigaga dak makumi maji ko dokter sini nama sabi kadere gangkan na okko manisa de ulai lapara Pak Samsu Alang kani lepak ku anak kada lau puapa Samsu Alang makara pacak purna mandri Pak Buralino magi nak kada ide mina mati telas aku sini nama sabi kadere na pudang tahu makada dena tu nang kanalo nak berjama Pak Joka mo pa ko irita je para petet tanya tahu malasa sini de sirun tu kadaku tudangi jolo dan perlu tu sak diminta pa udah perlu aku magaga pinat di mo dan ais dua ni je digaga si di maningka wi man ngam cerma ko kira dan kamatoje itu tantu ku ya dak de yero melu papahangi ko pada rone dena nang kana runtuk ko tahu lo masige salami malah salasa ko ditunan ko baraka aja jadi sebiji misi murampe ka jadi sih mau aja mas sempadangi pajata tite maga nakada wasangi ya po ngala taala yaro ya eloku tarunin parri tu ngilidioku alimo di singa wakariso kawandre malasa siki pa ajam pakola de orang peraku pardi napa si topo doi pajak masam pajak pun pakola dak karo kita pah makai lepa ya sabarkan sini nama sabi kedere lawasur mobi sudah ni jolo mungkin engkan rome taraku pengala ta'ala salah satunya jalan nanasu kukodino daripada ukupo akhirat matu nanasu nakarawa ya manatu kumakitu di upono dia sampaja ko wa antamul launa in kuntum mu'minin aja mulai mariawe aja to malai maparri namo manisi tutup perri musibala sam digaga dua dena lindungi daw yang penting dena liwat tapakmu ke satu ngapung Allah Ta'ala adili pung Allah Ta'ala tari nah karawa cik di kamate kapire dak cik deku mati kapire wah iya nih pak nak kada terima kasih aja di itu ngatur sembara tawiyo masaba angka tawiyo masaba tasala ni demo pana peringarangi angka tawiyo masaba tatumpu ni demo pana pamasai angka tawiyo masaba mati ni demo panilan laudomi magi sahabat dunia itu sampai perintah pun Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin tirang-rangga ko
tomis sengengi alina puri kegi nengka kendroti mirullah matu. Alhamdulillah komunitas apalagi ko saparina alaman alhamdulillah makanya ya itu ya kita orang kama mulai ya sila salak terakhir pesan nalok ya maka dena tu namita Pak Ustaz dena tu namista sinin na yarutan re sading ya biasa wan kalingalingan na cerita tadi wa guru wan kalingalingan na cerita teh angkani kan aga meni pasangangi ya kumati kak matu idi matasya yang kedua ta paringerang makun rek Pak Promotu pa paringerang makara ya kumati baja sangadi engkas ya kalah kanjak ku deji nami tau mate aga nakara Pak diri nga aku kubru na lemma kate jadi kung katau mati mundriku ya lawe malaan karena kir makan aja nemu tamai sa suruga kurelalang meka map itu na setanda kumi map desi makin madesi kumakir to dak deji na jaji makwat malah sekolah gitu di mulai mewe apalagi kau makin nak dede aja muro bayiro de na robe pak iro na pak biri pak nasi dini malak bang iro pak peringeran tapi de yang bibit baba na podang maka de pak biri lalu aku kiburu mereka mape de cing sini nama sabi kader inilah makanya tanda podo mana pun Allah Subhanahu Wa Taala na pada na tuntungi materul na tuntungi agami pada ipaki pengajari maka ia tu nabita matandri siri nama pakatu nali tawarakan ya dua siapa tabayangkan ya nabita engkana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kepada pesir batak tanah muiri nairi angi agar nasa nagamisna talili wajujunna pita bitina mawiya makita macane maka dari itu garu gagamita bitina mina bitta pita liwa sirina ini apa ini sampai makanya matandri siri itu lepak biti ini pita sama siri mau pak. Apa di makokwa tapi dia itu gak pagaga makanja mana nih kampung tahu ya mana aja riolo tuh masun aja tuh minta apa salah racun ponco mau je haji. Ya makokwa dia nagage untuk makor malaban namanya agama ni ya kita orang pada mati kaki nesok megalat datu alira mutama ko kampung bahkan kalira makokwa pak ya purni pak purwala imang baine meni matua dito baine di pindinna imam ina sangalena degaga halala ku masalah imam kamu apa tuh makok beredar itu makok be urani na bubakar pemerintah tapi beredar mopi nah pada matika kia makanya ipoji anu taja ni cacate tapi pada mapikir aja natal dia pasang iro agak sana komunitas mak dulu tapa ya tu pak ku gasing ya ku itarai cala ji nagakan lambaru mak ku tutu ya ku makan jadi malalu nauni na ku nautu angin aja nje mutir rau tanjin nama peri mene tu kakan mari tu dina sapa iro na liwa ni kanja na tidak sapa mu pimakanja inilah agama Sinna masabi makanya Pak Maka tuh pas sampajan ini sampajan kan pada para permanan ni pelatuka tapi dia nama digaya nomor sida salatu di zikri sampajangi tu dimakan jak paparingaran teh iya nama kanja paringaran teh dene jari nyawana teh dene jok teh mah ko dene ya kemarin laudongan mikong katau salah ini tuntuk polir pengalatara namanya dia itu makan KPR meja tahu mak itu Allah mana kemana hati si pasai si basalah dengan bicara KPR kan alhamdulillah tapi makuk waktu Pak makanya sudah menjadi keputusan majelis ulama desi segawat dibicarai masalah nabi deh ukoyasi mimbar sudah menjadi kesepakatan ya tuh ya komelo ku bicara bidak kamu tuh pahlawannya agak salah dia mau pengen bicara mui tapi selama di atas mimbar itu tidak dibolehkan apalagi di makan jadi makokwa itu tungkat di Jumat atau lok rumah jabatannya tungkat atau di masjid masing-masing untuk baca Quran. Iya nih ya makanya sih nama sabi jadi untuk itulah agami perlu papahangki nomor sidi ya ready biasa pacai cairang nyata tu Pak DP anang kata untuk makan jak amatingan nah tahu pacai cairang. Napi sangka memang agama ya. Engkau kata uri lo komisi yang bicara gini pak cecernya, engkau merenaka, ya dia lo pak dia tu silada tu makan mana tu tahu uri maju muti merenaka. Nomor dua ya rodi biasa masih ke mode sama pas aku itu pajai masih ke, mak garang tu tahu kemelu mati masih ke garang kecil. Ya tiu mana aja aslina. Nomor telu
Iya di biasa cerita jana si Selata stop cerita. Masih lah suraman itu. Tapi kau tes sangka jana teh tilalau dongan. Niwering apa di roh pulir bunga Allah Ta'ala kulit peratus. Maka pak, maka cocak gitu KBB tabu kumiki mati ku panan nalada ki. Di nama di DJ nasulah narampi memang hadis saya. Di sini deto mereka tam-tam aja deh. Tidak, acana tahu riolo tamala simbol. Aga pas sabarana nang kaloka telo lisu awo ipake koto mamu. Kunir to mala kalarapang makara. Khairukum ampaul dinas sikasikan jakna tu tahu iye mega aki gunana lo daripada rupa tahu age mi ko maki guna muki. Nah, tanah kami na mega aki gunana napakan ka pong Allah Ta'ala kudino napitang alena o kilo kaya natar pong Allah Ta'ala. Ya tulo kaya pa bu ang katupasan na bawa pole nenena. Aja lalu mate kude mu pura maki guna. Makanya sapa ni gere lo kadena kana buat tipu mako caru tu pemang bendre coli pemang. Apakah itu pasti menreje? Maka ia rupasan naba boleh aja lalu mati kurimu pur mati. Yang kedua riolo, ia kong kata malo riolo pak, kendo meruntuk betading, kendo meruntuk puskesmas riolo. Kagak, anak lo kami tepa. Nah, pai baca Bismillahirrahmanirrahim. Jibrilu japiko Muhammad tawa ko Allah Ta'ala pakali sui pemang tumapak dan napai pasa iya igatang iya kuira piso siama pema pajai mak darah dengan cara keyakinan pai pakai maka musona salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinna masabin kedere wakka loka iya riolo bu dena gak dapi aku saliwatku dena lawan nenena atau ambok tagalungi ku dega dong ibu kurang nandena kondo ki jemer untuk langga riolo digaga dulu kemana mi ya dulu kan nah lala we noni da rakona tepai aja mu mak benga dena jahaji mak baje induk ku dega dulu gerak ku dega Ibawa lo pasai na lagay pa bulu pecah. Dia tinggal yang pecah itu sabe pecah dan pakai tenu. Daurako penjaji. Tak di mana ya kau dah jati me tabu kurang dia me jaji. Sinna masabe kadare. Waka we malap bai don. Busilopo ta melo masigi kondo ke me mala tak dun. Tahu sogi tak cidi sidi kau tak boleh tak dulu. Aga pe abawong daulo kai sapa napayala tak dun letuk ni masigi. Wah. Waka capai aga napa capana hai sapar nak darulame mu pasi pecoka tarikal ku taruan na cede masoko latuan tatus itu apa ikan nak kiwa ampai turo katu ya contoh ya lolo malisa ipocina tori cuku tu pocina kada ha lo kay galung yambuk malim panang ka bare galung pucina empasinaso de kaga mita ni makbusa ka bebemu de ya ko tawro tu gerek ku pak puramana na sayro lunra ni ro na suka juloker ku pasibawe loka sini nama sabe kedere iya ro kanjana lo kan sa makuralasa iya ko mapak boting ire lo pak teh de gaga ta meliloka bali bola na mana mican loka paja ni botinge ang kamo pilo ka macam tasapa yang rabepe sanggara lo kami mana sanggara balanda ya to banda malojo ya to banda ya memang pendena iya mi kami campurui bepana talo kada talo aja betul si malu paya sinna masabe kadere lo makareta sanggara ni itu sanggara sih matoni magasan mapecha ni nakada ababani mapecha nakada jalarohi ya kude mule be paroka burunggo deje nami caputuna loke letu mato malotong makada ben bani mapandreng sapi dan aja dua kak nak pemasui meruntuk ni canik na dempuk loke koto bato den kena gitu bah tiga makada te ababangi tuburannya wancero aja engkau tahu mati ko bajai de na jaji ko de kak gagal langkai de itu na kata mati dio aju langgang itu diburak lo katu gitu pak sinna ma inilah makanya akan apa sih bang kita lisu tapi wae kok karo anu mamau lu ina pakur untuk lisu pasunah
Ya lisu itu ya kodena 5 sunna 6 nasaba ipapangi te rokon na salangi 5 rokon na tapan mana kali lisu pa sunna ka mena bata lisu angka total sunna dak panggami he ko tujuh 40 ke panggang itu boleh mamau talumanan ya sunna dak panggang iya engkau senuangan sinna mas magan kawo kasi anan nata dange pangata awo to bakawan nawo to pak dan rinna tetta awo to ya kodene tetta ya nang mancajita salimana awo memen jadi megana sinna masuk kada narima konanaro lipa tunga-tungang cuma ya makan jangan kemaske angka kampu yun rima maulu Allah angka kapa 70 yero anak lo karunrar nalan dak weh dia naje nak guna kakak ku maku ye maka nak darah mti pak makawi ya ko mero ko maulu ko pajana mi pa sapano gare 20 to na lo kasuku to upatame lo buah yo ko pure matu asare alin nak sisai alin pacama 2 sai alin toni teh make guna ni wi lo karunrar kasih lo nanti pak kanjak mo kong kabatak na pak itanam mo pimen sini na masobe ya nanti tahu rota iya lo kayak pak ko mabuai denang kalau ke mabuai mangolo ke indok tuli mesti itu mangolo bande ko de makanya itu nala sarata maka de ya komelo ko mata na lokal nasi rupa ngolona cak mani bawa maka de iya anak lo kayak wala oki tamurenna indok na wala jadi ya ko mabuai matu musti mangolo tamurangi nasa oki tamurenda deno di mangolo watta iruntu ya kalau tanen ndok na yala igiling ipemang ipangolo tamurti maka tunya mengirita ya pura nu parate tuli makanjak mana mangolo tamurna atau mangolo wattana tergantung la hola wala quwata illa billah. Sini nama sabing kedere jadi mungkinnya nakapang ada das peringaran suam tamri betue dan pun napa barakat pun Allah Subhanahu wa taala yang jelas taperan itu tepat kana taper. Nah, yang kedua ajaki nangka paja siama yang masih surat tungeng ilan agam selang tasale sira sur salata iparingerangi ajak tosi di iparingerangi tamacai haji naiko ya matau tu dupai Allah kasih tahu pakak dona tahu denang kana lo namo iya ya makanya yang kedua ajak nata puji masjidnya maka pak guru ibu ya kong katau panan nak lo bulata ya kota tiru yang ke alame manipat di si batu taruh ke wana ke dirana de name tanak de yang menjadi masalah kalau lagi kadere tari lagi nundi tudang carana tolo apa tuh para papaje tolo to tamela la kada dia no meka tabi se cinan para kumri pesen komprom cem tadi pak jesi ne rapa pak jai dulu ada merapi madeni acana tu tahu riolota jadi angkat tu agak tahu riolota oki palawangan nama tinre si bawah penak dingin itu ternyata isapa angka manamu asi sumpungna kodeno kuaya oki hadis tabiahum bisa nilayumidin nama badu wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam animatu arusun syukrun wa subrun sadaqallahu adzim wa sadaqa rasulihil karim wa nan wala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala situngat-tunganna sininna tu asipulu-pulungan natu si paringerang-ngerang baik pengajian baik acara maulid Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya si di mana itu ya katai natu di sepulungi untuk lolongangi riona pengallahu Subhanahu wa taala. Jadi sininna tu pada ya katai ya mana itu si rupa itu lolongangi riona pengallahu Subhanahu wa taala. Ada sahabat nana ya pada isapa iza habballahu abadan la yadurruhu zamun ya kuna dampengi pengallah taala nama riona mitaki de tu ni pasi lolongat dosa ta si bawa amalat tasuri mundri tapi mau tali pokok ki amala maiga amalat ta
Tapi yana den na marupong Allah subhanahu wa ta'ala sireking itu tahu asure mudri. Sinna masabeng kadera ya. Narima konna naro iyaro nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu nasarepa masin niya salamakan. Napong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu kelaran kita iya pong Allah ta'ala nabi ta si sumput tasidapi petu temasaran. Nigi to poji nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na poji toni pong Allah subhanahu wa ta'ala. Na pong Allah ta'ala na poji tawe degagas siwa-siwa wat dipakatunay ilalanna linbi ilalanna akhirat. Sini nama saudara makona no ukune komelo ibaca sejarah Pak Bu mau pamanang ini paman iya riolo waktu nama pamulai mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam desi gaga karu agama salang magai dena pahang itawe denesang itawe ni gaje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tabayangkan Hasan apona Nabi racun Tauratu agama racun. Husain apona nabita itepa alon na igoro pakapala Quran goro. Aga pa sabarna de igaga karismana nabita Muhammad sallallahu lanya ampe na nabita. Makanya alhamdulillah benenge de peringati maulid Pak tidak dijebak kokoh. Dan makukoh kare. Mega situ muncul ya ada no to para kaperi. Mari lanya dikusiro ampe na nabita. Bakar riolo Pak watiro tandi sapa na kunray de na sidilakena kunray nigiri ya tau sogi na pusipa ni makasike ya to siya tau padi na pusipa ni maka burro de me mana meron sikan nakadang watiro iya wading mah borra tau sogi lagi ko mah borro de wading apalagi ko tau pergi tapi ya disirun tuh makanya dikasih jampang si melereng perlu tau. Iya na Salahuddin Ayyubi watur maka de najami pong Allah ta'ala agama salangnya tapi dia na cuma najami bam makuragi pikui carana nali supaya masumangan na salang ya karena Pak mu makokot makatoy kan kato makunre dua lakin ko Indonesia kero iya kong ka makunre na lipaid na kawing dua lakin na tayo to nggak biasa itu tahu kada napura na rupangan dia cocok nih tidak bisa dirubah itu syariat agama maka terlumpula 10 sona takawing 2 ilah kita yang bahaya apa dede paham yang tahu ini paham ya engkau tahu ima tapi dia nak mana ide ya kamu lak bin ya aturan dan dia nak mereka aku maku itu ini masalahnya tuh di dia nama mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tekan ini ya dua sifat neloran Nabi ta komelo ki matanna tu lebu netana matanna to pana mati ki lebih matanna namun makanya kematian sebenarnya itu sesuatu yang indah dan sesuatu yang menyenangkan inilah yang kita cari di dunia ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijejeng riasona sining esu ya, tanggal 10 Rabiul Awal 579 boleh si dia paremana makunrai ya sange Siti Aminah. Sama betul Siti Aminah. Menyemakini nawa. Jadi ko makunrai pacai cair ya Siti Aminah dah mah. Dia itu menyemakini nawa baca itu teks Siti Aminah. Ambonna ya Syekh Abdullah. Ya. Tahu dia na puji masusah. Jadi ko tahu menyemakini nawa si ada tahu dia na puji masusah ai maka patobe matu anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada nak pusing son kami sih makanya tuh kadai tahu dua mitunun roit di sumangolo di Allah taala ina tu yasang as-sumaropona nomor si dia kotanya as-sona jejenge as-sona tak dia nakang pusina ya tatari wallahu amla makutong itu sini nama sona jadi Nabi tajaji as-sona sininge subuh mate as-sona to sininge ribat tudena panatama loro yari gabat tuduha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamula itampu dena kaning idagan dena kaning ida magai astana tu kali nafsi ya Nabi Muhammad ipitte poler pong Allah taala jadi dena di masara-sara masusah-susah tok tampuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nappa patampu letung ke makanan nang itampun na mati ni ambona
jadi nala sara tahu aga pas sabarna na pakipong Allah taala kindro hikmai runtu maka reto panditata uyo cocok ni ia ampai nabita deni yelora siruntu ambok na ya kita orang imatu sawa melo ya la contoh ya kong kanatun jadi biasa tukung kambok na teng kanatun jadi minta tu dega kesinatun sawa jadi mopi de memang ni kambok na ya sini nama sabi kadere jadi ia tu nabi taimanakan kira-kira 100 meter lebih de perikut sekitar asayeng itu. Ya. Ia narwatu nisanna Abu Lahab si baje aju jahele jaji lawi puang nene Abdul Muttalib maka mamu timun rok tu jaji je ropote. Jaji jadi lo ni malai anana na kokok ni kusade na kabade na pacani na kokok bawan ia na tu na cinrelai tahu na kokok be ia ko mahake kai na latui nene na kokok itu ya nak pada baca saraka asrakal badarul alaina fatafat minhul budur mislahu husni kamara aina katu ya wajah surur ya yang penting deh tamaruca ya yang dipersoalkan ini memang Pak ya ko anak-anak tu malagai talo makanja irita ya mana ko tobat to malagai talo oke aja tu makalala irita ya engkau masih gi Pak purwan rima meja magan na naai Pak ipo memang kami matoti mator makada mo muala talo ematu kodena paja cara lo sistem na toko diga kedo de panan marune tau batto weda de negala wayane iya ne sini nama sobe iya nai si tongat-tongan nai nasabari tu na tomat mangu aga yero sifatna nabi tamilih kecil teranja-anja besar terbawa-bawa sudah tua sulit berubah ya aga betulna lele bulu terlele biasa dena rule pindah tapi mawatang makanya kong kanana Pak Marnimo pina deni seyatar jatong yang badece dece nak bokorengi mah tu kubatowi gangkan na jajen ni je poko masalah sare itu iya nabi tayi iya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denangka na pangandro imanakan ini nabi ta dekaga na pending indo na padi iya nih iya tu tau pandrita atau lina sarupan nang karyawaya na kuragasi aga Pak doang buat diipak itu sidi na sebab iya memang indok na nabi tay tuntu mater na de nama susah yari malo makun reye ya sana mimana ya pura runtu pana paguru ka to pandrite upalalo ni ciceng iwatun na melo mimana Nur Fadila yaitu pemain perempuan na tu sana na buam panai ya panai oke Jakarta Pak na telepon ka bapak na tulis singkat Pak Ustaz na cerita ngaji tapi mentapa ka aga nak kada kama Pak dapat doang karo kasih Nuri teh Nur Fadila mengidam aku ko anu menguri ke Jakarta nama batun tertalona jadi alimi ba waktu ko dena operasi nih jadi matanganga mi mata sepurero makadaka alano wa ko bicu ko tudua malen iya si dewe ya mo jolong pinungan ko puro do makadaka warung nih ya iya matu dua wewe isoro pita mabrang operasi tapi pinungan ko ricau na pinupon Pak Detan po ngala taala mo tutongan ya makadaka masampajamo kata monro ko royo ko dena sampaja poro nami si tiles saja Pak dong gitu kalau dia sampaja ilo dong ya makanya dia makanya sampaja nama itu kawan bismillah ki pasti sambu sanan bita bismillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad baca ure baca daku pasal itu kedua baca sih kadaka iya pinungan jori dena minta ipinungan we pertama dena melumima isorong tamaro operasi ure ipinungan we kedua pas tatutu kamera operasi mimana yang anak la hola wala quwata illa billah tapi ya Pak dong Pak Den kau perhatikan dia nak ucap magai nureku lagi adaku marupuluk matoton gitu tamre birame lakem sorangan melo Pak guru-guru Pak dong nah Pak ya itu dia ronewe siaga harus ya guru ko to mel mak ben rio nomor sidi Pak Bura mengidam ya nomor 2 Pak Bura Lomona nomor 3 lupa tawa cebana ya
Ya guri mana gitu. Apa ya guru tu patah coba tu Pak Dene tadi gitu patah pulih benina. Pak Saudi. Sinna masabi kade. Utana ini masyarakat. Nah kalau ide mi mana mak wajib tu Pak Ustaz diri atau mi mana mak koko tu mak koko anak mundri dah kumangi dah kada. Purani mendaftar untuk isesar. Mage na melo isesar nak kada biar sempit terus. Meki mitai nimanya dunia. Padahal kona pahang kita pahala mapamulai madap pertama talatu pecu anana matandre angkat nana iya di lolo di tapi kopi akhirat na pesitangi pun Allah Ta'ala. Tapi tina sampai teh sempitnya. Allah. Iya dulu Pak. Sepaling sedikit itu sitas-sitanya ipasusu nana napa dibantu-bantu. Ya makok kowe tata lumpula mina pasusu anak na teh. Napa susu anu nih? Dok nih. Ya. Maka tuh sinakor, nak kada biar kencan terus. Dunia. Makanya wa mahazil hayatu dunya illa mataul guru. Kanjak patudino. Ya kode tapahang na ciko-ciko ngi mataruna mati. Dunia siknul mukmini wa jannatul kafir. Assalamu muki ya tur agame kulino. Ko mati ki nule makaraki coba metta ni pale umati mitta tuni wasanna. Iya lai sapa de na tuman rasa-rasa bawang. De tuman rasa-rasa bawang. Sini nama sabi kadare Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajana nama lampe ya lai okko Halimatus Sa'diyah ini bawa lo kampung Bani Sa'ad unti pasusu. Nah, ya watero sininna tau mimana lolo tamamanang kampung maro sapa anak susun tapi kota tau deni mana lolo dena lo sapa anak susu Pak digawe susunna. Gang kana yerona tujuh Muhammad Halimatus Sa'diyah. Nabawe dengan perjanjian 2 tahun upah susu. Kori napita lampura nabita anak mopi. Kuri. Si minggu upah susu nabita ya susunna nabita atau ya susunna sila surah susunna anak Halimatus Sa'diyah biar. Nah si minggu na susu nabita tak dengi ba susunna Halimatus Sa'diyah mun rata we. Ya na susu nabita. Iki meg we susunna jadi ya rondo susunna na palette makarap ko na mamasangnya na de na melu kaisa desi. De na melu nabita kacai. Ana na mo pinabita na ni pasilangi makar. Iya je anu kuya tani anu kuya. Iya makoko macam piri teh ko mani de mo paniris pasilangi makar iya je beban na bola kuya Iya nak kata na mauli pa. Makanya kunci pertama assalamat canik pasilangan yang badeceng sibah di yang kedua hikmah pertama menyamakini nawak aja kita pelabai khusus. Sini nama sabi nerima kona naro tanpa podo mana ilarana amalu kataye tina berengi hidayah pun Allah Subhanahu wa taala gangkan ali suki mantu nawerengi acin-cino ngepong Allah taala patirom untuk tanrana mapuji kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi astana tu kali nafsi memang ipite po dari pong Allah Subhanahu wa taala. Sini nama sabihan dari makona naro. Kami perlu ipapahangi ki makaraka nange nikmatu arusun. Iya kuncina atan nange itu Pak nak 2 mi nomor sidi syukur. Iya nang kamu si Pak syukur kan kita boleh de matan nani si punya senang kita boleh. Apa mau pekwe ganna warang parata iya nadeta syukur diri macipi itu beda dia. Sesuatanya jumlah segenai itu agape irulena tarima madece Pak berena pun Allah Taala itu mun rosengan itu tahu makoko wedeje boy man ka makoi kan naga kan na nyawa na masumbah tasiratu sebu na iji ka bisa kordak iya mitu ya purai palayolong memang tapi macam tu teko paring ngerang ime dia nendang yang kah tu nana sama perdi kaya dah jika sumpuloloku mako koto mana jak de aja masih keken pengalata alemu tu masih keken de na melo mainnya sinna masabi kadare yang kedua sumron asak barak iya tu nabita de nangka nasir lepasangnya 2 sifat. Jadi dia itu nasuku ko tumah pedato no kada marilah kita panjatkan puji dan syukur. Iya tepat patuh. Tanpa patuh dai tahan-henti jadi nabi ta denangka napat tu ya 2 sifat. Ya. Wirita kehidupan nabi ta. Luar biasa. Tapi dega kata wadding
leja i beban na surga mulai beban na surga kudi na pura naulon nabita. Makanya alhamdulillah tanah podo mancaji sapa mana risihtar manang kan gitu Pak. Iwatun na melo mati nabita apa sining ele angkai anak nalo ciling Sayyidina Fatimah. Mak dunu memen niwe matan na tama bolana mater tu dah kurusun na boleh makadai nabita hukumai mak dapi sadekuna. Pacapurni itu siraga-raga sewe. Angkani nange malakal mau butajam menengkana Jibril jersi dinna tu tahu ipa pitte watuna kama mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dena ka yolo dari tu kamun rina. Ya. Angkai Jibril nak karaja nang milo tambah sunga Muhammad lisun masana senang. Jibril ummaku. Kada dalari nuri pong Allah taala. Aga nilaw nabita iwatun na palawangan na matewe tuwe nanre nabita aga na padlapo mga lata alay po iya kong kapat di na sarangan na nyawa si bawa tuwe pamasangan na aja tapakan na umat ang kakataw makor siya mo hindi megana agi reak kumariche mo iya jadi itu kumapat di ma tu kumati ki aga mi asarangan na mi nyawa tuwe pa iya tujuwe pa na nyawa di na pa aja si raga-raga demi ni kari nga mak bicara Iya na tu nyawa na tubuh itu tanah na si bawah si tahu manut tu si batau manit tu si bawah tapi dia ni kali apa ya kena kali ngai masarai pakanja kini si tahu manit tu si bawah dia ni mat makala si ulam manit tu si bawah iya na asyik bicara-bicaraan naga makanya detona perlu diiseng kega waktu nasarannya mata tu buta sini nama sabi kadere gangkan nama depi Fatimah na punangi makadang Fatimah de tu gaga bolo pan menar kona de gaga dar ke rumah de gaga unta de gaga ulawang de gaga tapi engkau pan menar ko tu peren ya tu yana tu sugirang kami namatan rekat na lino latu akhirat aga yaruna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasilin rengina patali ilalanna tutung linumi apa de tunang kana patunay ta ko pangala taala nasabi ko malaikat ini majid apa iya kong pajanna kanja artinya istina mak bicara kanja iya tuli na pagaw si sanna mapari atu tu ngalino nari sakara pulike dalik na iku makun rematin lah kenna ya kumamak ya roni mati ni baginina nampilasa kira-kira iya tapae namlega makina konro kuma pari ni atu tu ngalino nampi ki lasa iya kode nagagay si paasukur kangi si basa barakangi lari ki pore sampajak birjamane lari ya pura ni bukti kasih sen ke sahabatku lawi Malaysia ti makame maji raga makariu si wakar nga ireke mak bali boroto tapi pure mak baine len gangkana lai Malaysia sumpah ke Malaysia nak kiringa nga telipongnya wah stas nasir beda tu katungan iya tu dah kuaga makada di nama titeku di ndak betuna ada ku napa ke JP misalnya de iya bateku on romeloku tiaku mapat dia ku Malaysia we ai bateku masolo solai singa ku deu mati de kata je pasom pa ir misalnya makada deu rite de na umat tembak ya ku de tembak seba aja ku de tilalung aja dan de deu mati ai to ba anak dan to ba mo makara wai bahaya tu de tani apa tam oh iya ron melor ya pedato ka makara ya kada de coco itu na sangine neta makara ya de na dapat betu na de na labus sini na mo sabi kada megay gay waram paranna pa angkap mega siara rito ni anak ko rumade cing kanilisu ada anakku to dan nai me anak mondok kamput tah ya pak man kurang sama dari caru-caru beng sampajange apa tulidi pikiri kidahku dia ada sini nate pikiri kidi curang sampajana sini nama sobe kade kani rewa wae mapa mulai ang kekorong soala polis sempa sumbang ya kong kode gaga mak berjama dega ko tu kampung hari gemla selase alena ji aga bang
adaku makanja kere betemu bang ada nadia wapi kanja yang penting anu na perintah pun Allah taala na puju jami di kanja tuh sini nama suami kedere gang karena nadapi si di waktu pangka dan usaha macam usaha tuli kiringan ini boleh anak aku boleh mesia di nama macam sini nama suami kere terima kami jero rewo gang karena nakan nailasa akatal lu meloju pandang ibu dan ni makada ay makanja ka pakusapa ki pak berogi na sang itawe di jaji dadau ngaju minerang itu tawe atau lopi aja dan lain sebagainya atau bicu putih aja na sa tapatan wala dai di tapak ditutu ta marigaga je kumakro medan yo nasa dokter mak balir makarari na marigaga pidi malat deman ti makarari na marigaga dak kumakumi maji ku dokter sini nama sabi kadere gangkan na okko manisa de wala lapara pak Samsu Alang kan lepak ku anak kada lau puapa Samsu Alang makada pacapur nak mandri pak buralino magi nak kada ide mina mati telas aku sini nama sabing kedere na pudang nak tahu makada de na tunang kana nak biri jama pak joka mu pak ku iri taji par petiat dan ya tahu malasa sini je siruntu kadaku tudangi jolo dan perlu tu sak diminta pa udah perlu aku magaga pinat dimo dan ais dua ni je digaga si di maningka wi man ngam cerma ko kir dan kamatoje itu tantuku ya dak de yero melu papahangi ko pada roni de nenang kana runtuk ko tawe law masigi salame mala salasa ko de tunan ka baraka aja jadi sebiji misi murampe ka jadi si mo aja mas sempadangi pajata titih maga nakadar wasangi ya po ngala taala yero ya eloku taro nim parri atu milinoku alimo adisi disinga wakariso kawandre malasa siki pa ajam pakola de orang peraku pardi napa si topo doi pajak masam pajak pun pakola dak karo kita pa mage lepa ya sak barakan sini nama sabi kedere lawasur mobi tudan jolo mungkin engkan rometer aku pengalah ta'ala salah satunya jalan nanasu kukudino daripada ukupo akhirat matu nanasu nakadawaya manatu kumakidu di upuno dia asam pajak kubi wa antamul launa in kuntum mu'minin aja mualai mariawe aja to malai maparri namo manisi tutup perri musibala sam digaga buat dena lindungi daw yang penting dena liwat tapakmu kuasa tunggak pung Allah Ta'ala adili pung Allah Ta'ala tari nah kada wae cik di kamate kapire dak cik deku mati kapire wah iya nih pak nah kada terima kasih aja di tunggak tu sambarat tawiyo masaba angka tawiyo masaba tasala ni demo pana peringarangi angka tawiyo masaba tatumpu ni demo pana pamasek angka tawiyo masaba mati ni demo panilalau domi magi sahabat dunia itu sampai perintahan pun Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin tirang-rang ko tomisengengi alina pulike ginengka kendroti mirullahu matu gitu alhamdulillah komunitas apalagi ko saparina alaman alhamdulillah makanya ya itu ya kita orang kama mulai ya sila sursalak terakhir pesan nalok ya makare dena tunamita Pak Ustaz dena tunamista sinin na yarutan re sading ya biasa wang kalingalingan na curita tadi wa guru wang kalingalingan na curita teh angkani kan aga menupasangi ya kumati ka matu idi matasya yang kedua ta paringarang makun rek Pak Promotu pa paringarang makara ya kumati baja sangadi angkasya kalah kanjak ku deji nami tau mate aga nakara Pak diri nga aku guru na lemma teh jadi kung katau mati mundriku ya lawe malaan karena kir makan aja nemu tamai sa suruga kurelalang meka map itu na standar kumi map desi makin madesi kumakir to dak deji na jadi makwat malasa ko lagi de mulai mewe ya palagi kumakir kada de aja muro bayiro de na robe pa iro na pak biri pak nasi dini malak bang yero pak peringeran tapi dena yang bibit bawa na podang maka de pak biri lalu aku kiburu meka mape de cing sini nama sabi kader inilah makanya tanah podo mana pun Allah Subhanahu wa taala na pada na tuntungi materul na tuntungi nota agami pada ipaki pengajari maka iya tu nabita
matandri siri nama pakatuanale tawarakan dia dua sipa. Bayangkan ini Nabi kadang-kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kepada pesir batak tanamu riki nairi angi agar nasa nagamisna talili wajujunna pita bitina mawiya makita macane maka dari tuga garuga gamita bitina mina bitta pita liwa sirina iya pa ina sampai makada matandri siri to pak bitina mi pita ma siri mo pa apa di makokwa tapi dia tu kak pagaga makanja mana ni je kampo tu ya mana je riolo tu masu na je tu minta na pasal racun ponco mo je haji ya makokwa dia nagage untuk makor malabban namani agama ni ya kita orang pada mati kaki nesok megalat datu alira mutama ko kampung bahkan kalira makokwa pa ya purni pak purwala imang baine me mani matua dito baine di pindenna imam ina sangalena de gaga halal aku masalah imam kamu apa tuh makok beredar itu makok be urani nda bubarkan pemerintah tapi beredar mopi nah pada metika kia makanya ipoji anu taja ni cacate tapi pada mapikir aja natal dia pasang iero agasan komunitas mat dulu apa ya tu pak ku gasing ya ku itarai cala ji nakakan lambaru makututu ya ko makanda ni malalu na unin na ko utu angin aja je mutirra rau tanjin na perri mene tu kakan mari tu dina sappa iero na liwa ni kanja na tidak sappa mo pimakanja inilah agama Sinna masabi makanya Pak Maka tuh pas sampajan ini sering sampajan kan pada para permanan ni pelatuka tapi dia nama digaya nomor sida salatu di zikri sampajangi tu di makanja paparingarana teh iya nama makanja paringarana teh dene jari nyawana teh dene jok teh makko dene ya kemari laudongan mi kong katau salah ini tuntut polir pengalatara namanya dia itu makan KPR me aja tahu mak itu Allah mana kemana hati si pasai si basalah dari bicara KPR kan alhamdulillah tapi makuk waktu Pak makanya sudah menjadi keputusan majelis ulama desi segawat dibicarai masalah nabi deh ukoyasi mimbar sudah menjadi kesepakatan ya tuh ya komelo ku bicara bida kamu tuh pahlawangan ya agak salah dia mau pengen bicara mui tapi selama di atas mimbar itu tidak dibolehkan. Apalagi di makanja di makokwa itu tungkat di Jumat atau lok rumah jabatannya tungkat atau di masjid masing-masing untuk membaca Quran. Iya nih ya makanya sih nama sabi jadi untuk itulah agami perlu papahangki nomor sidi ya ready biasa pacai cairan nyata tu Pak DP anak kata untuk makanja amatingan nah tahu pacai cairan. Napi sangka memang agama ya. Engkau kata uri lo komisi yang bicara gini pacai cerni, engkau merenaka, ya dia lo pak dia tu sila dia tu makada mana tu tahu uri maju muti merenaka. Nomor 2 ya rodi biasa masih ke mode sama babas aku itu pajai masih ke, mak garang tu tahu ku melu mati masih ke garang kecil. Ya tiu mana dia aslina. Nomor 3 iya di biasa cerita jana si selata stop cerita masihlah surman itu tapi kote sangka jana teh tilalau dongan ni wering apa di ropo dari Allah Taala kulit peratus maka Pak maka cocok gitu KBB tabu kumiki mati kupanan nalada ki di nama di DJ naswa narampi memang hadis di sini deto mereka tam-tam aja deh tidak acana tahu riolo tamala simbol aga pas sabarana nang kaloka terlo lisu awo ipake koto mamang kunir to malah kala repang makara khairukum ampa undinas sikasikan jakna tu tahu iye mege aki gunana lo daripada na rupa tahu age mi ko maki guna muki nah tanah kami na mega aki gunana napakan ka bong Allah Taala kudino napitang ngalena ukilo kay natar bong Allah Taala ya tulo kay Pak Bu angka tu pasan na bawa pole nenena aja lalu mati kude mu pura makin makanya siapa nih gere lo kadene kena buat tipu maka caru tu pemang mendre coli pemang apakah itu pasti mendre je maki iya rupasan naba boleh aja lalu mati kude mu pura makin yang kedua riolo iya kong kata malo riolo Pak kendo meru untuk betading kero ke meru untuk puskesmas riolo kagak anak lo kami tepa nah pai baca Bismillahirrahmanirrahim
Jibrilu japiko Muhammad tawa ko Allah Ta'ala pakali sui pemang tumapak napai pasa iya igatang iya kuira piso siama pema pajai mak darah dengan cara keyakinan pai pakai makai musona salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinna masabi kedere wakka loka iya riolo bu dena gak dapi ko saliwakku dena lawan nena atau ambok tagalungi ko dega dong ibu kurang nandena kondo kije mer untuk langga riolo digaga dan lo kemana mi ya dan lo kan nah lala we noni da rakona tepai aja mau mak benga dena jahaji mak baje induk ko dega da lo gerak ko dega ibawe lo pasai na lagay pa bulu pecah dia tinggal rai pecah itu sabe pecah dan pakai tenu daurako panjaji tak de mana ya kono jati me tabu kurang de me jaji sinna masabe kadere waka we malabai don busi lopo ta melo masigi kono ke me mala tak dun tau sogi taci di sidi kon ketok boleh tak duri aga pe ya bawong daulo kai sappa napayala tak dun letut ni masigi wah waka capai aga napa capana hai sapar nak darulame mu pasi pecoka tarikal ku taruan na cede masoko latuan tattu ini apa ikan nak kiba ampai dulu katu ya contoh ya lolo malisa ipocina tori cuku tu pocina kada ha lo kai galung yambu malim panang kabare galung pucina empasinaso de kaga mita ni makbusa kabebemu de ya ko tawro tu gerak pak puramana ro sairo lunra ne ro na suka nyulo ker ko pasibawe loka sini nama saben kedere ya ro kanjana lo kan sa makuralasa ya ko mapak boting ire lo pak teh de gaga to meli loka bali bola na mana mican loka paja ni botinge angkamo pi loka mican tasapa yang rabepe sanggara lo kami mana sanggara balanda ya to banda malojo ya to banda ya memang pendena iya mi kami campurui bepana talo kaya talo aja betul si malu paya sinna masabe kedere lo makareta sanggara ni itu sanggara sih matoni magasan mapeca ni nakada ababani mapeca nakada jalalo hi ya kude mule be paroka burunggo deje nami caputun na loke letu mato malotong makada ben bani mapandreng sapi dan aja dua kak nak pemasui meruntuk ni canik na dempuk loke koto bato den kena gitu bah tiga makada teh ababangi tuburan deh wancir aja engkau tahu mati ko bajai de na jaji ko de kak gagal langkai de itu na kata mati dio aju langgang itu diburak lo katu gitu pak ya sinna mah inilah makanya akan apa sih bang kita lisu tapi wae kok karo anu mamau lu inapakur untuk lisu pasunah iya lisu itu ya kode na 5 sunnah 6 na sabai papangi teh rokon na selangi 5 rokon na tepan mana kali lisu pasunah kami na bata lisu angka total lusunna dah kupanggami ya ko tujuh 40 ke panggang itu pola mamau lu talumanan me sunna dah kupanggam aja na bal iya angka mana senuangan sinna masabe magan kawo iya riolo pak bola ya udah api ke si anak-anakmu pak awo manang den nawo to natadange pangata awo to bakawan nawo to pak dan rinne tetta awo to ya kodene tetta ya nang mancajita salimana awo memen ni itu awo itu jadi megala ada to kegunana sinna masabe kada narima konana ro iya nai perlu ipahatung-hatungan cuma ya makan jangan kemake angka kampuyun rima maulu Allah angka kapa pitu pulo yero anak lo karunrar nalan dakwe de naje nakiguna kakak kumakuye maka nak darah-darah metipak makawi ya komelo ko maulu kupajana mi ko pake loka sapano gare 20 tona lo kasuku towe upatame lo buah yo ko pure matu asare alin nak sisai alin pacama 2 sai alin toni teh make guna ni wi lo karunrar kasih lo netipa kanjak mo kong kabatakna pak itana mo pimen sini na masabe ya nanti tahu rota iya lo kaya pak ko mabuai denen kalau ke mabuai mangolo kindo
tuli mesti itu mengoloban dek kode. Makanya itu nala sarata maka dia komelo komatan lokal nasi rupa ngolona cak mani bawa maka deh iya anak lokal wala oki tamurenna indokna wala. Jadi ya koma buai matu mesti mangolo tamurangi nasa oki tamurenna deno di mangolowata. Iruntu ya kalau tanah indokna yala igiling ipemang ipangolo tamurti maka tunya mengirita ya puran uparate. Tuli makanjak mana mengeluh tamurna atau mengeluh tanah tergantung la hola wala quwata illa billah. Nah, sini nama sabing kedere jadi mungkinnya nakapang ada das peringaran suam tamani betue dan pun napa barakat pun Allah Subhanahu wa taala yang jelas taperan itu tepat kena. Taperan. Nah, yang kedua ajaki nangka paja siama masih surat tungeng ilan agam selang tasale sira sur salata iparingerangi ajak tosi di iparingerangi tamacai haji naiko ya matau tu dupai Allah kasih tahu pakat dona tahu dia nang kana lo namo iya ya. Makanya yang kedua ajak nata puji masjidnya maka pak guru ibu ya kong katau panan nak lo bulata ya kota tiru yang ke alame manipat di si batu taruh kewana ke dirana deh namanya tanah deh yang menjadi masalah kalau lagi kadere tari lagi nundi tudang carana tolo apa tuh para papaje tolo to tamela lah kada dia nomeka tabi secinan para kumri pesan komprom cem tadi paje sih nera papaje dulu ada merapi madeni acana tuh tahu riolota jadi angkat tuh agak tahu riolota oki palawangan nama tinre si bawah penak dingin itu. Ternyata isapa engka manamu asi sumpungna kureno kuaya oki hadis tabiahum bisanin ila yaumidin nama badu wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam animatu arusun syukrun wa syukrun sadaqallahu ladim wa sadaqa rasulihil karim wa nan wala zalika minas syahidin. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala situngat-tunganna sininna tu asipulu-pulungan natu si paringerang-ngerang baik pengajian baik acara maulid Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Si di mana itu ya katai natu di sepulungi untuk lolongangi riona peng Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini natu pada ya katai ya mana itu si rupa itu lolongangi riona peng Allah Subhanahu wa taala. Ada sabana ya pada isapa iza habballahu abadan la yadurruhu zammun yakuna dampengi pengalla taala nama riona mi taki detu ni pasi lolonga dosa ta si bawa amalat tasuri mundri tapi mau toli pogok ki amala moega amalat ta tapi yana den nama rio pong Allah Subhanahu wa taala si rekeng itu tahu asuri mundri sinna masaben kadere dari makonna naro iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu nasaripa masih nania salamakan napong Allah Subhanahu wa taala maka itu kelaran kita iya pong Allah taala Nabi ta si sumput tasidapi petu temasaran nani kita puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na puji toni pong Allah Subhanahu wa taala na pong Allah taala na puji tawe digagas siwa wat dipakatunai ilalanna lino lebih-lebih ilalanna akhirat ya. Sini nama dari makona do ukune komelo ibaca sejarah Pak Bu Bapak manang ini paman iya riolo waktu nama pamulai mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam desi sagaga karu agak masalah magai dena pahang itawe denesang itawe ni gaje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bayangkan Hasan apona Nabi tay racun Tauratu agamana racun bayangkan Husain apona Nabi ta itepa alon na igoro pakapala Quran goro aga pa sabarna de igaga karismana Nabi Muhammad sallallahu lanya
ampe-ampe na bita. Makanya alhamdulillah benenge dene peringati mau lepak tidak dijebak kokohe. Dan makukoh kare. Mega situ muncul ya ada dene to para kaperi. Mari lenyak di kusiro ampe-ampe na bita. Bakar riolo Pak Watiro tandi sappa na kunraye dene sidilakena. Kunray. Nigiri ya tau sogi na posipa ni makasike. Ya to saya tahu Pak di na posipa ni maka burro. Demi mana meru sikan nakadang Watiro. Iya wadingnya mah borra tahu sogi lagi kau mah borro dene wadingnya apalagi kau tahu pergi tapi iya disirun tuh ya. Makanya dikasih jampang si melerengi perlu tahu. Iya na Salahuddin Ayyubi Watiro maka dede najami pong Allah Ta'ala agama salangnya tapi dia cuma najami bam makuragi pikui carana nali supaya masumangan nasalang ya karena Pak mu makoko tu makato kan kato makunre dua lakene ko Indonesia kero ya kong ka makunre na lipai dan kawing dua lakene tanya tu nah enggak biasa itu tahu kada na pura na rupangan dia cocok nih tidak bisa dirubah itu syariat agama maka terlumpula 10 sona takawing dua ilah kita yang ke bahaya apa dia paham yang tahu ini paham ya engkau tahu ima tapi dia nak mana ide ya nak kamu lak bin ya aturan dan dia nak mereka aku maku itu nah, ini masalahnya tuh di dia nak mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tekan ini ya dua sifat neloran Nabi ta komelo ki matanna tu lebu netana matanna to pana ko mati ki lebih matanna namun makanya kematian sebenarnya itu sesuatu yang indah dan sesuatu yang menyenangkan inilah yang kita cari di dunia ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijejeng riasana sining esu ya, tanggal 10 Rabiul Awal 579 boleh dia pada mana makunrai ya sange Siti Aminah. Ya sama betul Siti Aminah. Menyemakini nawa. Ya. Jadi ko makunrai pacai cair ya Siti Aminah dah mah. Dia itu menyemakini nawa baca itu teks Siti Aminah. Ambonna ya saya Abdullah. Ya. Tahu dia na puji masusah. Jadi kau tahu menyemakini nawa si ada tahu dia na puji masusah ai maka patome matu anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada nak pusing son kami sih makanya tuh kadai tahu dua mitunun roit di sumangolo di Allah Taala ina tu yasang as-soma ropona nomor si dia kotanya as-sona jejenge as-sona tak dia nakang pusina ya tatari wallahu amlam makutong itu sini nama sahabat jadi Nabi tajaji as-sona sininge subuh mati as-sona to sininge ribat tudena panatama loro yari gabat tuduha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamula itampu dena kaning idagan dena kaning idagan magai astana tu kali nafsi ya Nabi Muhammad ipitte poler pong Allah Taala jadi dena waddi masara-sara masusah-susah tok tampuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nappa patampu letung kamakaran nang itampun na mati nembona jadi nala sara tahu aga pas sabarna napaki pong Allah Taala kinro hikmai runtu maka reto panditata uyo cocok ni ia ampai nabita deni yelora siruntu ambokna ya kita orang imatu sawa melo ya la contoh ya kong kanatun jadi biasa tu kong kambok na teng kanatun jadi minta tu dega kesinatun sawa jadi mopi de memang ni kambona ya sini nama sabe kadere jadi ia tu Nabi taimanakan kira-kira 100 meter lebih cede perikut sekitar asayeng itu. Ya. Ia narwatu nisanna Abu Lahab si baje Aju Jahil jaji lawi puang nene Abdul Muttalib maka mamu timun rokko tu jaji je ropote. Jaji jadi lo ni malai anak-anak na kokok ni kusat dena ka bae dena pacan ni na kokok bawan iya na tu na cin relay tawi ma kokok be ya ko mahake kai na latui nene na kokok itu ya nah para baca saraka asrakal badarun alaina fatafat minhul budur mislahu husni kamara aina katu ya wajah surur ya yang penting deh tamaruca ya yang dipersoalkan ini memang Pak ya ko anak-anak tu malaga italo
makanja irita yo mana ko tobat to malagay talo oke aja tu makalala da irita ya engka masigi pa puro wanrima meja maggan na naay pa ipo memang kami matotimator makada mo muala talo e matu kodena paja cara lo sitai manatoko diga kero de panan marune tau batto weda de negala wayane ya ne sini nama sobe ya nai sitongan-tongan nai nasabari tu natomat-mang aga yero sifatna nabi tamilih kecil teranja-anja besar terbawa-bawa sudah tua sulit berubah ya aga batuna lele bulu terlele biasa dena rule pindah tapi mawatang makanya kong kanana pa marnimo pindah deni seyatar jatong yang badece dece nak bokorengi ma tu kubatowi gangkan na jajen ni je poko masalah itu iya nabi tayi iya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denangka na pangandro imana kan ini nabi ta dekaga na peneding indo na padi iya nih iya tu tau pandrita tatolina sarupan nang karyawaya na kuragay aga pak doang buat diipak itu sidi na sebab iya memang indok na nabi tay tuntu mater na de nama susah yari malo makun reye ya kesana mimana iya pura runtu pana paguru ka to pandrite upalalo ni ciceng iwatun na melo mimana Nur Fadila yaitu pemain perempuan na tu sana na buam panai ya panai oke Jakarta pana telepon ka bapana tulis singkat Pak Ustaz na cerita ngaji tapi mentapa ka aga nak kada kama pak dapat doang karo kasih Nuri teh Nur Fadila mengidam aku ko anu menguri ke Jakarta nama batun talona jadi alimi bawa tu kodena operasi nih jadi matanganga mi mata sepurero makadaka ala no wa ko bicu ko tudua malen ye si dewe ye mojo lom pinungan ko puro do makadaka warung nih ya ye matu dua wewe isoro pita mabrang operasi tapi pinungan ko ricau na pinupon pak detan po ngala taala mo tutongan ya makadaka masampaja mo kata monro ko re ko da sampaja poronami si tiles saja pak dongeng itu kalau tidak sempaja ilau dong ya maka dia maka kanya sempaja 6 menit itu kawan bismillah ki pasti sambu sanan bita bismillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad baca guru baca daku pasal itu kedua baca si kadaka iya pinungan ijori dena bita ipinungan we pertama dena melumima isorong tamaro operasi guru ipinungan we kedua pas tatutu kamera operasi mimana yang anak la hola wala quwata illa billah tapi ya Pak Dong Pak Den kau perhatikan dia nak ucap magai nureku lagi adaku marupuluk matoton gitu tamre birame lakem sorang amelo Pak guru Pak Dong nah Pak itu dia ronewe siaga harus ya guru ko to mel mak beniri lo nomor sidi Pak Bura mengidam ya nomor 2 Pak Bura Lomona nomor 3 patawa cebana ya enggak guru mana gitu apa ya guru tu patawa cebana tu Pak Dene tadi gitu patapule benina Pak Saudi sinna masabi kade utana ini makadaka nakalai Dene mi mana mak wajib tu Pak Ustaz diri atau mi mana mak koko tu mak koko anak mundri dah kumangin nak kada purani mendaftar untuk isesar Mage na melo, sesar na kada biar sempit terus. Meki mitai ni manya dunia. Padahal kau napahang kita we pahala mapamulai madap pertama talatu pecu anana matandre angkat nana iya di lolo di tapi kopi akhirat na pesitangi pun Allah Ta'ala. Tapi tidak sampai teh sempitnya. Allah. Iya dulu Pak. Sepaling sedikit itu sitas-sitanya ipasusu nanae napa dibantu-bantu ya mako kowe tata lumpula mina pasusu anak nata napa susu anu ni dok ni ya maka to sinakor nak kada biar kencan terus dunia makanya wa mahazil hayatu dunya illa mataul guru kanjak patudino ya kode tapahang na ciko-ciko ngi mataruna to mati dunia siknul mukmini wa jannatul kafir assalamu muki yatur agame kulino
ko mati ki nule makaraki coba metani pale umati mitta tuni wasanna iya lay sapa de na tuman rasa bawang de tuman rasa bawang sini nama sabi yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajana nama lampe yalay oko Halimatus Sa'diyah ini bawa lo kampung Bani Sa'ad untuk pasusu. Nah, ya pero sinin na tahu mimana lolo tamamanang kampung maro sapa anak susun tapi kota tahu deni mana lolo dia lo sapa anak susu pak digawe susunna. Gang karena ya rona tujuh Muhammad Halimatus Sa'diyah. Nabawe dengan perjanjian 2 tahun upah susu. Okori napita lampura nabita anak mopi. Kuni. Si minggu ipa susu nabita ya susunna nabita atau ya susunna sila surah susunna anak Halimatus Sa'diyah biar nah si minggu na susu nabita tak dengi ba susunna Halimatus Sa'diyah mun ratawe ya na susu nabita iki mega wa susunna jadi ya rondo susunna na palette makarap ko na masangnya na de na melu kaisa desi de na melu nabita kacai ana na mopi nabita nesani pasilangi makar iya je anu kuya tani anu kuya iya mako ko macapiri teh ko mani de mo paniri sepasilangi makar iya je beban na bola kuya iya na kata na mauli pa makanya kunci pertama assalamat canik pasilangan yang badeceng si bahdi yang kedua hikmah pertama menyamakini nawaki aja kita palabai khusus sini nama sabihin narima kona naro tanna podo mana ilarana amalu kataye tina barengi hidayah pong Allah subhanahu wa ta'ala gangkana li suki matu nawarengi acin-cino ngepong Allah ta'ala patirong untuk tanrana mapuji kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi astana tu kali nafsi memang ipite po dari pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sini nama sabihin dari makona naro. Kami perlu ipapahangi ki makaraka nange nikmatu arusun. Iya kuncina atan nange itu pak nak 2 mi nomor sidi syukur. Iya nang kamu si pak syukur kan kita boleh de matan nani si punya senang kita boleh. Apa mau pikwe ganna warang parata iya nade ta syukur diri macipi itu beda dingin. Sesuatanya jumlah segene itu agape irulena tarima madece pak berena pengalata itu mun rasena itu tahu makoko wedeje boy man ka makko kan naga kana nyawa na masumbah tasiratu sebut na iji ka sini nama sabeda bisa ke kordako iya mitu ya punai purai palayolongi dan memang tapi macam tu teko paling ngerang itu nandang yang kah tu nana sama perdi kaya jadi kasum pululuku mako koto mana jak de aja masih keken pengalata alemu tu masih keken de na melu mainnya sinna masabi kedere yang kedua sumron asak barak iya tu nabita de nangka nasir lepasannya 2 sifat. Jadi dia itu nasuku ko tumah pedato no kada marilah kita panjatkan puji dan syukur iya tepat patuh tanpa patuh dai tahan henti jadi dia nabita denangka nak patuh ya 2 sifat ya wirita kehidupan nabita luar biasa tapi dega kata wadding leja beban na surga mulai beban na surga kudina pura naulon nabita makanya alhamdulillah tanah podo mancaji sapa mana risihtar manang kan grupa iwatun na melo mati nabita apa sining ele angkai anak nalo ciling Sayyidina Fatimah mak dunu memen niwe matan na tama bolana mak tertu dah kurusun na boleh mak kadai nabita hukumai mak dapi sadekuna pacapurni itu sirraga-raga sewe angkani nange malakal maut butajam manengkana Jibril jersi dinna tu tahu ipa pitte watuna ka malakal maut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dena ka yolo dari tu kamun ya angkai Jibril na karaja na milo tambah sunga Muhammad lisun masana sanang Jibril ummaku kada dalari nori pong Allah taala aga nilaw nabita iwatun na palawangan na matewe tuwe nanre nabita aga na padlaw po mga lata alay po iya kong kapat di na sarangan na nyawa si bawa tuwe pamasangan na aja tapakan na umat ang kagataw makor siya mo hindi mega na agi reak kumariche mo iya jadi itu kumapat di ma tu kumati ki aga mi asarangan na mi nyawa tuwe pa iya tujuh pak na nyawa di na pa aja si raga-raga demi ni kari nga mak bicara
Iya na tu nyawa na tu itu tanah na si bawah si tahu mana tu si batau mana itu si bawah tapi dia ni kali apa ya kena kali ngai masarai pakanja kini si tahu mana itu si bawah dia ni mat makala si ulam mana itu si bawah iya na asyik bicara naga makanya detona perlu di iseng kega waktu nasarannya mata tu buta sini nama sabi kadere gangkan nama depi pati mana punangi makadang patima de tu gaga bolo pan menar kona digaga dar ke rumah digaga unta digaga ulawang digaga tapi engkau pan menar ko tu peren ya tu yana tu sugirang kami namatan rekat na lino latu akhirat aga yaruna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasilinerngina patali pak dupai ilalanna tutung linumi apa de tunang kana patunai ta kupong Allah taala nasabi ko malaikat inilah hidup sini masih interview sebab coba apa iya kong katau makanja sampajanna kanja artinya tina mak jara makanja ye tuli na pagau si sanna mapari atu tu ngalino nris sakara pulike dalik na iku makun re mati ni laken na ya kuma ya roni mati ni baginina nampilasa kira-kira iya tapae nawle ka makina konro kuma pari ni atu tu ngalino nampi ki lasa iya kode nagage si pa asukuru kangi si basa barakangi lari ki pore sampajak birjamane lari ya pura ni bukti kasih sen ke kor sahabatku lawi Malaysia ti makame maji raga makariu si waker nga ireke mak bali borota tapi pure mak baine len gangkana lai Malaysia sumpah ke Malaysia nak kiringa nga telipongnya wah stas nasir beda tu katungan iya tu dah kuaga makada dina mati teku dina dapi batuna ada ku napa ke JP misalnya de iya bateku on romeloku tia ku mapat dia ku Malaysia we ai bateku masolo sore singa ku deu mati de ka tau je pasom pa ir misalnya makada deu rite de na umat tembak ya ku de tembak seba aja ku de tilalung aja dan de deu mati ai to ba anak dan to ba mo makara wai bahaya tu de tani apa tu oh yeron melor ya pedato ka makara ya kada de coco itu na sangine neta makara ya de na dapat betu na de na labus sini na mo sabi kada megai ge waram paranna pa angkap mega siare itu anak ko rumah de cing kan lisu ada anakku tu dan nai me anak mondok kamput tah ya pak man kurang sama dari caru-caru beng sampajange apa tulidi pikiri kidahku dia ada sini nate pikiri kidi curang sampajana sini nama sobe kade kani rewa wae mapa mulai ang kekorong soala polis sumbang ya kong kode gaga mak berjama dega ku tu kampung hari gemla selase alena ji aga bang adaku we makanja kanja gere betemu bang ada nadia wapi kanja yang penting anu na perintah pong Allah taala na puju jami sini nama suami kedere gangkana nadapi si di waktu pangkat usaha mace usaha tuli kiringan ini pole anak aku boleh mesia de nama mace sini nama suami kedere terima kami jero rewo gangkana nakan nailasa akatalu meloju pandang ibu dan ni makada ai makanja ka pakusap-sapa ki pak berogi na sangitawe adi jaji dadau ngaju minerang itu tawe atau lope-lope aja dan lain sebagainya atau bicu-bicu putih aja dan setepatan rak di tempat ditutu ta mari gaga je kumah kuno medan yo nasa dokter mak balir mak kadari ni mari gaga pidi malat deman ti mak kadari ni mari gaga dah kumah kumi maji ku dokter sini nama sobe kadare gangkan na okko mani sadde wala lapara Pak Samsu Alang kan lepak ku anak kada lau puapa Samsu Alang makada pacapur nak mandri Pak Buralino maki nak kada ide mina mati telas aku sini nama sabing kedere na pudang nggak tahu makada dena tu nang kanara nak beri jama Pak joka mu pa ku iri taji par petet dan ya tahu malasa sini dia sirun tu kadaku tudangi jolo dan perlu tu sak diminta pa udah perlu aku magaga pinat di mudan ais
dua ni je digaga si di maningka wi man engkam cermah ko akhir dan nakama toje itu tantu ku ya dak de yero melu papahangi ko pada roni de nenang kana runtuk ko tawe law masigi salame mala salasa ko de tunan ka baraka aja jadi sebiji misi murampe ka jadi si mo aja mas sempadangi pajata gitu maga nakada wasangi ya po ngala taala yero ya eloku taro nim parri tu milidioku alimo adisi disinga wakariso kawandre malasa siki pa ajam pakola de orang peraku pardi napa sito po doi pajak masam pajak pun pakola dak karo kita pa mage lepa ya sak barakan sini nama sabi kedere lawasur mobi sudan jolo mungkin engkan rometer aku pengalah ta'ala salah satunya jalan nanasu kukudino daripada ukupo akhirat matu nanasu nakarawa ya manatu kumakidu di upuno dia asam pajak be wa antamul launa in kuntum mu'minin aja mualai mariawe aja to malai maparri namo manisi tutup perri musibala sam digaga buat dena lindungi daw yang penting dena liwat tepakmu ke satu ngepung Allah Ta'ala adili pung Allah Ta'ala tari nah kada wae cik di kamate kapire dak cik deku mati kapire wah iya nih pak nah kada terima kasih aja di itu nggak tuh sembarat tawi yo masaba angka tawi yo masaba tasala ni demo pana peringarangi angka tawi yo masaba tatumpu ni demo pana pamasai angka tawi yo masaba mati ni demo panilan laudomi mage sahabat dunia itu sampai perintahan pun Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin tirang-rang ko tomisengengi alina pulike ginengka kendroti mirullahu matu gitu alhamdulillah komunitas apalagi ko saparina alaman alhamdulillah makanya ya itu ya kita orang kama mulai ya sila sursalak terakhir pesan nalok ya makare dena tunamita Pak Ustaz dena tunamista sinin na yarutan re sading ya biasa wang kalingalingan na curita tadi Pak Guru wang kalingalingan na curita teh angkani kan aga minupasangi ya kumati ka matu idi matasya yang kedua ta paringarang makun rek Pak Promotu pa paringarang makara ya kumati baja sangadi angkasya kalah kanjak ku deji nami tau mati aga nakara Pak diri nga aku guru na lemma teh jadi kung katau mati mundriku ya lawe malahan karena kir makan aja nemu tame sa suruga kurelalang meka map itu na standar kumi map desi makin madesi kumakir to dak deji na jadi makwat malas aku lagi de mulai mewe ya palagi kumakir kada de aja muro bayiro de na robe pa iro na Pak Biri Pak nasi dini malak bang yero Pak peringeran tapi dene yang bibit baba na podang maka de Pak Biri lalu aku kiburu meka mape de cing sini nama sabi kader inilah makanya tanah podo mana pun Allah Subhanahu wa taala na pada na tuntungi materwi na tuntungi nota agami pada ipaki pengajari maka iya tu nabita matandri siri nama pakatu nale tawarakan ya dua sipa tabayangkan ya nabita engkadang nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kepada pesir batak tanamu riki nairi angi agar nasa nagamisna talili wajujunna pita bitina mawiya makita macane maka dari itu gaga gamita bitina mina bitta pita liwa sirina iya pak ini sampai maka ada matandri siri itu pak bitina mi pita sama siri mo pak ya apa di makokwa tapi dia tu kak pagaga makanja mana nih kampung tahu ya mana aja riolo tu masu aja tu minta apa salah cumpunco mau je haji ya makokwa dia nagage untuk makor malabban namani agama ni ya kita orang pada mati kaki nesok megalat datu alira mutama ko kampung bahkan kalira makokwa pak ya purni Pak Purwala imang baine mi meni matua dito baine di pendena imam ina sangalena de gaga halal aku masalah imam kamu apa tuh makok beredar itu makok be urangnya ndak bubarkan pemerintah tapi beredar mopi nah pada mati kaki makanya
Ipoji anu taja ni cacate tapi pada mapikir aja natalia pasang iaro agasan na komunitas mat diulu tapa ia tu pak ku gasing ia ku itarai cala ji nakakan lambaru makututu ia ko makanja ni malalu na unin na ko utu angin aja ji mutirra rau tanjin na perri mene tu kakan mari tu dina sappa iaro na liwa ni kanja na tidak sappa mu pimakanja inilah agama Sinna masabik makanya Pak Maka tuh pas sampajan ini sering sampajan kan pura para mana ni pelatuka tapi dia nama digaya orang nomor sida salatu di zikir sampajange tu di makanja paparingarana teh iya nama makanja paringarana teh dene jari nyawana teh dene jok teh mako dene ya kemari laudongan mi kong katau salah ini tuntut polir pengalatara namanya dia itu makan KPR me aja tahu mak itu Allah mana kemana hati si pasai si basalah dari bicara KPR kan alhamdulillah tapi makku kuat Pak makanya sudah menjadi keputusan majelis ulama desi segawat dibicarai masalah nabi deh ukoyasi mimbar sudah menjadi kesepakatan ya tuh ya komelo ku bicara bida kamu tuh pahlawannya agak salah dia mau pengen bicara mui tapi selama di atas mimbar itu tidak dibolehkan. Apalagi di makanja di makoko itu tungkat di Jumat atau lokur majabatange tungkat atau di masjid masing-masing untuk membaca Quran. Ya na ya sangki nomor sidi ya ready biasa pacai cairan nyata tu Pak. DP anang kata urun untuk makanja amatingan na tau pacai cairan. Napi sangka memang agama. Ya. Angka kata urun lo komisi yang bicara gini pacai cairan ni. Hah? Engkau Maranaka ya dia lo Pak Deto silada tuh makanya mana tu tahu dulu maju muti Maranaka nomor 2 ya rodi biasa masih ke mode sama pas aku itu pajai masih ke mak garang ka tu tahu ku melu mati masih ke garang kecil ya tiu ita mana ji aslina nomor 3 ya rodi biasa cerita jana si salata stop cerita masih lah surman itu tapi kotes yang kajana teh tilalau dongan ni wering apa di roh pulir bunga Allah Taala kulit peratus maka Pak maka cocak gitu KBB tabu kumiki mati ku panan nalada ki di nama di DJ nasba narampi memang hadis di sini deto mereka tam-tam cede kita acana tahu riolo tamala simbol aga pas sabarana nang kaloka telo lisu awo ipake koto mamu kunir to malah kalarapang makara khairukum ampa undinas sikasikan jakna tu tahu iye mege aki gunana lo daripada rupa tahu age mi ko maki guna muki nah tanah kami na mega aki gunana napakan ka pong Allah Taala kudino napitang alena okilo kena tar pong Allah Taala ya tu lo kaya Pak Bu angka tu pasan na bawa pole nenena aja lalu mate kode mu pura maki guna makanya siapa nih kira lo kadene kena buat tipu maka caru tu pemang mendre coli pemang apakah itu pasti mendre je maka iya rupasan naba boleh aja lalu mati kuri mupur mati yang kedua dia lo iya kau nggak tahu malu dia lo Pak kendo meru untuk betading kero ke meru untuk puskesmas dia lo kagak anak lo kami tepa nah pai baca Bismillahirrahmanirrahim Jibrilu japiko Muhammad tawa ko Allah Ta'ala pakali sui pemang tumapak dan napai pasa iya igatang iya kuira piso siama pema pajai mak darah dengan cara keyakinan pai pakai maka musona salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinna masabi kedere wakka loka iya riolo Bu dena gak dapi aku saliwatku dena lawan nenena atau ambok tagalunge ko dega dong ibu kurang nandena kondo ki jemer untuk langga riolo digaga dulu kemana mi ya dulu kan nah lala we noni da rakona tepai aja mu mak benga dena jahaji mak baje induk ko dega dulu gerak ko dega ibawe lo pasai na lagay Pak bulu pecah dia tinggal yang pecah itu sabe pecah dan pakai tenu daurako panjaji tak de mana ya kau dah jati me tabu kurang dia me jaji sinna masabe kadere waka we malap bai don busilopo ta melo masigi kondo ke me malah tak dun tahu sogi tak ci di sidi kon tak boleh tak duri aga pe abawong daulo kai sappa
napayala tak dong letut ni masiki. Wah, waka capai. Aga na po capana. Hai, sapar nak darulame mu pasi pecok ka. Tarikan ku taruan na cek de masoko latuan. Tatus. Itu apa? Ikan nak kiba ampai turu katu ya contoh. Ya. Lolo Malaysia po Cina, tori cukup tu po Cina. Kada ha lo kai galung ngembuk malim panang ka bare galung po Cina empasinaso de kaga. Mita ni makbusa ka bebemu. Dia ko tahu ro tu gerak ku Pak Puramana ro sai ro lunra ni ro na suka julo ker ku pasibawe loka. Sini nama sabi kedere iya ro kanjana lo kan sa makuralasa iya ko mapak boting ire lo Pak teh de gaga tau meli loka. Bali bola na mana mican loka. Paja ni botinge ang kamo pi loka macam. Tasapa yang rabepe sanggara loka memang nah. Sanggara balanda ya to banda malojo ya to banda ya memang na pendena iya mi kami campurui bepana talo kada talo aja betul si malu paya sinna masabi kadre lolo makareta sanggara ni itu sanggara si matoni magasan mapeca ni nak kada ababani mapeca nak kada jalalo ya kode mule be paroka burunggo deje nami caputun na loke letu mato malotong maka dah ben bani ma pandreng sapi dan aja dua kak nak pemasui meruntuk ni canik na dempuk lokai kau tahu bato den kena gitu bah tiga maka dah bebang itu buran deh wancir aja engkau tahu mati kau bajai dia na jaji kau dia kak gagal langkai dia itu nak tahu mati dia aju langgang itu di burak lo katu gitu bah yang sini nama inilah makanya akan apa sih bang kita lisu tapi gue oko karono mamau lu inapakur untuk lisu pasunah iya lisu itu ya kode na 5 sunah 6 nasabah ipapang kita rokon na selangi 5 rokon na tapan mana ka lisu pasunah kami na bata lisu angka total lu sunah dah kupanggami ya Kau tujuh 40 panggang itu boleh mamau lu talumanan me sunah dak panggang me aja na ba. Iya engka manang senu angan. Sini nama sabi. Magan engkau iya riolo Pak bola ya udah api kasi ada nakmu Pak awo manang. Den nawo to natadange pangata awo to bakawan nawo to Pak dan rinna tetta awo to ya kodene tetta ya nang mancajita. Salimana awo memen ni. Itu awo itu. Jadi megala ada to kikunana. Sinna masuk kada narima konana ro. Iya nai perlu ipahatung-hatungan cuma ya makan jangan kemake. Angka kampu yun rima maulu Allah. Angka kapa 70 ya ro. Anak lo karunrar nalan dak weh. Dia naje nak kiguna kakak kumaku ye. Ya maka nak darah-darah mti pak makawi. Ya komero ko maulu ko pajana mi ko pake loka sapano gare 20 tona lo kasukutowi. Upatame lo buah. Yo ko pure matu asare alin na sisai alin pacama 2 sai alin toni teh make guna ni wi lo karunrar kasih lo nanti pak kanjak mo kong kabatak na pa itana mo pimen sini na masabe yan na tahu rota iya lo kaya pak ko mabuai de nang kalau ko mabuai mangolo ko indok tuli mesti itu mangoloban de kode makanya itu nala sarata maka de ya komelo ko matan lokal nasi rupa ngolona cak mani bawa maka deh iya anak lo kayak wala oke tamu rena indok na wala jadi aku mak buai matu mesti mangolo tamu rangi nasa oke tamu rena deno di mangolo watta iruntu ya kalau tan indok na yala igiling ipemang ipangolo tamu reti maka tunya mengirita ya puran uparate tuli makanjak mana mangolo tamu rena atau mangolo wattana tergantung la hola wala quwata illa billah. Sini nama sabi kadere jadi mungkinnya nakapang ada das peringaran suam tamni betue dan pun napa barakat pun Allah Subhanahu wa taala yang jelas paperan itu tepat paper. Nah, yang kedua ajaki nangka paja siama masih surat tungeng ilan agam selang tasale sira sur salata iparingerangi ajak tosi di iparingerangi tamacai aja naiko ya matau tu dupai Allah kasih tahu pakat dona tahu dia nang kana lo namau iya ya makanya yang kedua ajak nata puji masjidnya maka pak guru ibu ya kong kata panan nak lo bulata ya kota tiru yang ke alame manipat di si batu taruh ke wana ke dirana
De namit tanak de. Yang menjadi masalah kalau lagi kadere tadi lagi nundi tudang. Carana tolo apa tuh para papaje. Tolo to tamela la kada. Dia no meka tabi secinan para kunri. Pesan komprom cem tadi pak jesi. Ini rapa papaje dulu ada merapi made ini. Acana tu tahu riolota je. Angkat tu agak tahu riolota. Oki palawangan nama tinre si bawah penak dingin itu. Ternyata isapa angka manamu asi sumpungna kodeno ko ayae oki hadis. Tadi hum bisa nilai yaumiddin nama badu. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam animatu arusun syukrun wa syukrun. Sadaqallahu ladim wa sadaqa rasulihil karim wa nan wala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Situngat-tunganna sininna tu asipulu-pulu ngenge. Natu si paringerang-ngerang baik pengajian, baik acara maulid, Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Si di mana itu ya katai natu di sepulungi untuk lolongangi riona pengallahu Subhanahu wa taala. Jadi sininna tu pada ya katai ya mana itu si rupa itu lolongangi riona pengallahu Subhanahu wa taala. Ada sabana na yaro pada isapa iza habballahu abadan la yadurruhu zamun ya kuna dampengi pengallah taala nama riona mitaki de tu ni pasi lolonga dosa ta si bawa amalat ta suri mundri. Tapi mau tali pogok ki amala moega amalat ta tapi yana de nama rio pengallah Subhanahu wa taala si reking itu tahu asuri mundri. Sinna masaben kadere dari makonna naro iyaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu nasaripa masin niya salamakan napong Allah Subhanahu wa taala maka itu kelaran kita iya pong Allah taala Nabi ta si sumput tasidapi petu temasara nani to poji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na poji toni pong Allah Subhanahu wa taala na pong Allah taala na poji tawe degagas siwa-siwa wat dipakatunay ilalanna lino lebih-lebih ilalanna akhirat. Ya. Sini nama so nerima kono ukune komelo ibaca sejarah Pak Bu mau pamanang ini. Paman. Iya riolo waktu nama pamulai mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam desi sagaga karu agama salang. Magai de na pahang itawe. De nesang itawe ni gaje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bayangkan Hasan apona Nabi tay racun Tauratu agama na racun. Bayangkan. Husain apona Nabi ta itepa alon na igoro pakapala Quran goro. Aga pa sabarna de igaga karisma na Nabi Muhammad sallallahu lanya ampe na Nabi ta. Makanya alhamdulillah benenge dene peringati maulid Pak. Tidak dijebak kokoh. Dan makokoh kare. Mega situ muncul ya ada no to para kaperi. Mari lenyak di kusiro ampe na Nabi. Bakar riolo Pak watero tan disapa na kunrai dene sidilakena. Kunrai. Nigiri ya tau sogi ne posipa ni makasike. Ya to saya tau Pak di ne posipa ni maka burro. Demi mana meru sikan nakadang watero. Iya wading mah borra tahu sogi lagi kau mah borro dia wading apalagi kau tahu pergi tapi iya disirun tuh makanya dikasih jampang si melerengi perlu tahu iya na Salahuddin Ayyubi watur maka dia najami pong Allah taala agama salangnya tapi dia cuma najami bam makuragi pikui carana nali supaya masumangan nasamak ya karena Pak mu makoko tuh maka tuh makunre dua lakin ko Indonesia kira ya kong kamakunrere na lipaid na kawing dua lakin na tayo. Nangka biasa itu tahu. Kada napura na rupangan dia cocok ni tidak bisa dirubah itu syariah agama maka 30 10 sona takawing dua ilakita.
Angkat bahaya apa Dede paham yang tu ini paham. Ya. Engkau tahu ima tapi dia nak kemana ide? Ya nak kamu lak bin ya aturan dan dia nak mereka aku makui itu. Nah, ini masalahnya. Tu di dia nak mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tekan ini ya. Dua sifat neloran Nabi ta komelo ki matan natu lebu netan matan nato panaku mati ki lebih matan makanya kematian sebenarnya itu sesuatu yang indah dan sesuatu yang menyenangkan. Inilah yang kita cari di dunia. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijejeng riasana sining esu. Ya, tanggal 10 Rabiul Awal 570 masih. Boleh si dia pada mana makunrai ya sange Siti Aminah. Ya sama betul Siti Aminah. Menyemakini nawa. Ya. Jadi kok makunrai pacai cair ya Siti Aminah dah mah. Dia itu menyemakini nawa pada itu teks Siti Aminah. Ambonna ya saya Abdullah. Ya. Tahu dia na puji masusah. Jadi kau tahu menyemakini nawa si ada tahu dia na puji masusah ai maka patome matu anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada nak pusing son kami sih makanya tuh kadai tahu dua mitu non roit di sumangolo di Allah taala ina tu yasang as-soma ropona nomor si dia kotanya as-sona jejengnya as-sona tak dia kang pusina ya tatari wallahu amlam makutum itu sini nama sobat jadi Nabi tajaji as-sona sininge subuh mati as-sona to sininge ribat tudena panatama loro yari gabat duha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa mulai tampu dia nak yang idagang. Dia nak yang idagang. Magai astana tu kali nafsi ya Nabi Muhammad ipitte poler pong Allah taala jadi dia nak di masara-sara susah-susah tok tampu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa patampu letung ke makanan nang itampu na mati yang bona. Jadi nala sara tahu aga pas sabarna napaki pong Allah taala kindro hikmai runtu maka reto panditata uyo cocok ni ia ampai nabita deni yelora siruntu ambokna ya kita orang imatu sawa melo ya la contoh ya kong kanatun jadi biasa tukung kambok na teng kanatun jadi minta tu dega kesinatun sawa jadi mopi de memang kambona ya sini nama sabeng kedere jadi ia tu Nabi taimanakan kira-kira 100 meter lebih cede perut sekitar asa yang itu. Ya. Ia narwatu nisanna Abu Lahab si baje Abu Jahil jaji lawi puang nene Abdul Muttalib maka mamu timun rok tu jaji je ropote. Jaji jadi lo ni malai anakna na kokok ni ko sadde na ka bade na pacan ni na kokok bawan iya na tu na cin relay tawi ma kokok be ya ko mahake kai na latui nene na kokok itu ya nak pada baca saraka asrakal badarun alaina fatafat minhul budur islahusni kamara aina katu ya wajah surur ya yang penting deh tamaruca ya yang dipersoalkan ini memang Pak ya ko anak-anak tu malagai talo makanja irita ya mana ko tobat to malagai talo oke aja tu makalala irita ya engkau masih gi Pak purwan rima meja magan na naik Pak ipo memang kami matotimator makada muala talo ematu kodena paja cara lo sitai menatoko dia kero de panan marune tau batto ida de negala wayane iya ne sini masuk iya nai situ ngatungan nai nasabari tu natomak mang aga yero sifatna Nabi Muhammad kecil teranja-anja besar terbawa-bawa sudah tua sulit berubah ya aga betulna lele bulu terlele biasa dene rule pindah tapi mawatang makanya kong kanan apa marnimo pindah deni saya terjatuh yang badece dece nak bokoreng ima tu kubatowi dan karena jajan ni je pokok masalah itu iya Nabi taye iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denangka na pangandro imanakan ini Nabi ta dekaga na dingin do na pedi iya nih iya tu tau pandrita atau lina sarupan nang karya waya anak kuragai si
aga pak doang buat diipak itu sidi na sebab ia memang indok na nabi tai tuntu mater na de nama susah yari malo makun reye ya sana mimana ia pura runtu pada pak guru aku to pandrite upalalo ni ciceng iwatun na melo mimana Nur Fadila yaitu pemain perempuan na tu sana na buang panai ya panai oke Jakarta pak na telepon kak bapak na oleh singkang Pak Ustaz na cerita ngaji tapi mentap ka aga nak kada kama pak dapat doang karo kasih Nuri teh Nur Fadila mengidam aku ko anu mengriba ke Jakarta nama batun taltalona jadi alimi ba waktu ko dena operasi ni jadi matanganga mi mata sepurero makadaka alano wa ko bicu ko tudua malen iya si dewe ya mojo lom pinungan ko puro do makadaka warung ni ya iya matu dua wewe isoro pita mabro operasi tapi pinungan ko ricau na pinupon pak detan po ngala taala mo tutongan ya makadaka masampaja mo kata monro ko royo ko de sampaja poro nami si tildes saja pak dong gitu kalau tidak sampaja ilo dong ya makanya dia makanya sampaja nama itu kawan bismillah ki pasti sambu sanan bita bismillah Allahumma shalli ala sayidina Muhammad baca guru baca dah ku pasal itu kedua baca sih kadaka iya pinungan jori dena bita ipinungan we pertama dena melumima isorong tamaro operasi guru ipinungan we kedua pas tatutu kamar operasi mimana ya nana la hola wala quwata illa billah tapi ya pak dong pak dena kau perhatikan dia aku magai nureku lagi ada ku marupuluk matoton gitu tamre birame lakem sorangan melo pak guru pak dong nah pak ya itu dia ronewe siaga harus ya guru ko to mel mak beni rio lo nomor sidi pak bura mengidam ya nomor 2 pak bura lomona nomor telu patawak cebana ya enggak guru mana gitu apa ya guru tu patawak cebana tu pak dene tadi gitu patapule benina pak Saudi sinna masabi kade utana ini masyarakat nah kalau dene mi mana mak wajib tu pak ustaz di dekat atau mi mana mak kok tu mak kok anak mundri dah kumangin dah kada pura ni mendaftar untuk isesar Magai na melo, sesar na kada biar sempit terus. Meki mitai nimanya dunia. Padahal kau napahang kita we pahala mapamulai madap pertama talatu pecu anana matandre angkat nana iya di lolo di tapi kopi akhirat na pesitangi pong Allah ta. Tapi tina sampai teh sempitnya Allah. Iya rio pak. Sepaling sedikit itu sitos sitanya ipasusu nana napa dibantu-bantu ya mako kowe tata lumpula mina pasusu anak na teh napa susu anu ni dok ni ya maka to sinakor nak kada biar kencan terus dunia makanya wa mahazil hayatu dunya illa mataul guru kanjak patudino ya kodeta pahang na ciko-ciko ngi mataruna to mati dunia siknul mukmini wa jannatul kafir assalamu muki ya tur agame kulino ko mati ki nule makaraki coba metta ni pale umati mitta tuni wasanna iya lay sapa de na tuman rasa bawang de tuman rasa bawang sini nama sabi kadere nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajana nama lampe ya lay ko Halimatus Sa'diyah ini bawa lo kampung Bani Sa'ad untuk pasusu. Nah, ya watwero sinin na tau mimana lolo tamamanang kampo maro sapa anak susun tapi ko tau deni mana lolo dena lo sapa anak susu pak digawe susunna gangkana yero na tujue Muhammad Halimatus Sa'diyah nabawe dengan perjanjian 2 tahun upah susu okori na pitang lampura na bitan anak mopi tuni si minggu upah susu na bitan ya susunna na bitan atau ya susunna sila surah susunna anak Halimatus Sa'diyah biar nah si minggu na susu na bitta tak dengi ba susunna Halimatus Sa'diyah mun ratawe ya na susu na bitta iki mego ba susunna susunna jadi ya ndo susunna na palette makarap ko na mamasangnya na de na melu kaisa desi de na melu na bitta kacai ana na mo pinabitta ne sen ni pasilangi makar iya je anu kuya tani anu kuya iya mako ko macam pili teh ko mani de mo paniri sepasila makari jadi beban na bola aku ya
Iya nak kata na mauli pa. Makanya kunci pertama assalamat canik pasilangan yang badeceng sibah di Yang kedua hikmah pertama menyamakini nawak. Aja kita palabai khusus. Sini nama sabi nerima kona naro. Tanna podo mana ilalana amalu kataye di nawarengi hidayah pong Allah Subhanahu wa taala gangkan ali suki mantu nawarengi acini-cino ngepong Allah taala patirom untuk tanrana mapuji kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi astana tu kali nafsi memang ipitte po dari pong Allah Subhanahu wa taala. Sini nama sabi nerima kona naro. Kami perlu dipapahangi ki makaraka nange nikmatu arusun. Iya kuncinya atan nangai itu pak nak dua mi nomor sidi syukur. Iya nang kamu si pak syukur kan kita boleh deh matan nani si punya senang kita boleh. Apa mau pekue ganna warang parata iya nade ta syukur tiri macipi itu beda dingin. Sesuatu tanya jumlah nasagena itu agape irulena tarima madece pak berena pengalata. Itu mun rasenang. Itu tahu makuk kowe deje. Boy, man kamah kowe kan lamun nyawa na masumbah tasiratu sabu. Na iji ka. Sini nama sabeda bisa ke kordako. Ia mitu ya punai purai palayolongi dan memang tapi maca tu teko paringarang ime dia nandang yang kah. Tu na sama pardi kaya da jika sumpululoku. Mako koto mana jak. De aja masike kan pengalata alemu tu masike kan. De na melo mainnya. Sinna masabi kadere yang kedua sumron asak baraka. Iya tuh nabita denengka nasir lepasangnya dua sifat. Jadi dia itu nasuku kutuma pedato nakada. Marilah kita panjatkan puji dan syukur. Iya tepat patuh. Tanpa patuh dari tahan henti-hentinya dia nabita denengka nak patuh ya dua sifat. Ya. Wirita kehidupan nabita. Luar biasa. Tapi dega kata wading leja beban na surga mulai beban na surga kudi na pura naulon nabita. Makanya alhamdulillah tanpa podo mancaji sapa mana resistar manang kan gerba iwatun na melo mati nabita apa sining ele angkai anak nalo ciling Sayyidina Fatimah mak dunu memen niwe matan na tama bolana mak tertudah kurusun na boleh mak kadai nabita hukumai mak dapi sadekuna pacapurni itu siraga-raga sewe. Angkaninang malakal mau butajam manengkana Jibril jadi dina tu tahu ipapitte waktu nak mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia naga yolo dari tu kamun rina. Ya. Angkai Jibril nak keraja na milo tambah sunga Muhammad lisun masana senang. Jibril ummaku. Kada dalari nuri pong Allah taala. Aga nilaw nabita iwatun na palawangan na matewe tuwe nanre nabita aga na panlopo mga lata alay po iya kong kapat di na sarangan na nyawa si bawa tuwe pamasangan na aja tapakan na umat ang kakataw makor siya mo hindi mekan na agi reak kumariche mo iya kita iya jadi itu kumapat di ma tu kumati ki aga mi asarangan na mi nyawa tuwe pa iya tujuwe pa na nyawa di na pa aja si raga-raga demi ni kali nga mak bicara iya na tu nyawa na tubuh itu tanah na si bawah si tahu mana tu si batau manik tu si bawah tapi dening kali apa ya kena kali ngai masarai pekanja-kanja kini si tahu manik tu si bawah dia nemat makala si ulam manik tu si bawah iya na asyik bicara-bicaraan naga makanya detona parlu di iseng kega waktu nasarannya mata tubuta sini nama sabi kadere gangkan nama depi pati mana punangi makada Fatimah de tu gaga bolo pan menar kona de gaga dar ke rumah de gaga unta de gaga ulawang de gaga tapi engkau pan menar ko tu peren ya tu yana tu sugirang kami namatan rekat na lino latu akhirat age yaruna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasiliner ngina patali dupai ilalanna tutung linumi apa de tunang kana patunay ta ko Allah taala nasabi ko malaikat inilah hidup sini masih itu lebih sabar coba kare pak iya kong katau makanja sempajanna
Kanja artinya tina mak bicara kanja ye tuli na pagau si sanna mapari atu tu ngalino naris sakara puli ke dalik na iku makun rematin lah kenna ya kumamak ya roni mati ni baginina nampilasa kira-kira ia tapae naulega makina konro ko mapari ni atu tu ngalino nampi ki lasa ia kode nagagay si paasukuro kami si basa barakangi lari ki pori sampajak birjamai lari ya pura ni bukti kasih sen ke sahabatku lawi Malaysia ti makame maji raga makariu si wakar nga iriki mak bali boroto tapi pura mak baini len gangkana lai Malaysia sumpah ke Malaysia nak kiringa nga teleponnya wah stas nasir apida tu katungan ia tu dah kuaga makara di nama ti te ku di ndak betuna ada ku napa ke JP misa dana de iya bate ku on romelo ku ti aku mapat dia ku Malaysia we ai bate ku masolo solai singa ku de mati re ka tau je pasom pa ir misa nga makara de urite de na umat tembak ya ku de tembak se ma je ku de ti lalu ngaje dana de be de mati ai toba anak dan toba mo makara boy bahaya tungan de tania patam oh yaron melor ya pedato makara ya kada de coco itu nasang neta makara ya de na dapat betuna de na labus sini na mo sabi kada megay kay waram parana pa angkap mega siara rito ni anak ko rumade sing kaniliso ada anakku to dan nai me anak mon ro kamput ta pak man kurang sama dari caru-caru beng sampajange apa tulidi pikiri kidahku dia ada sini nate pikiri kidi da curang sampajana sini nama suami kade kani rewa wae mapa mulai ang kekorong soala polis sumbang ya kong kodei gaga mak berjama dega ku tu kampung hari ke selasa alena ji agak bang adaku we makanja kanja gere batemu bang ada nadia wapi kanja yang penting anu na perintah pongala ta anu na puju jami sini nama suami kedere gangkana nadapi si di waktu pangka dan usaha mace usaha tuli kiringan ini pole anak ko boleh mesia de nama mace sini nama suami kedere talima kami jero rewo gangkana nakan nailasa akatallu meloju pandang ipodan ni makada ai makanja ka pakosap-sapa ki pak berogi na sangita we di jaji dadau ngaju minarang itu tawe atau lope-lope aja dan lain sebagainya atau mencuci putih aja nana setepatan ulat dari di tempat itu mereka aja kumah kurumi dan nasa dokter mak balik rumah kadari mereka aja pilih malah demanti makadari mereka aja dah kumah kumi aja ku dokter sini nama suami kadare gangkan nak okko manisa de ulai lapara Pak Samsu Alam kani lepak ku anak kada lau puapa Samsu Alam makada pacapur nak mandri Pak Buralino magi nak kada ide mina mati telas aku sini nama sabing kedere na pudang nggak tahu makada dena tu nang kanalo nak birjama Pak Joka mu pa ku iri taji par petiat dan tahu malasa sini de sirun tu kadaku tudangi jolo dan perlu tu sak diminta pa udah perlu aku magaga pinat di mu dan ais dua ni je digaga si di maningka wi man engkam cermah ko kira dan kamatoji itu tantuku ya dak de yero melu papahangi ko pada roni de nenang kana runtuk ko tawe law masige salame mala salasa ko de tunan ko baraka aja jadi sebiji misi murampe ka jadi si mo aja mas sempadangi pajata tite maga nakada wasangi ya po ngala taala yero ya eloku taronim parri atutu ngilinoku alimo adisi disinga wakariso kawandre malasa siki pa ajam pakola de orang peraku pardi napa si topo doi pajak masam pajak pun pakola dak karo tidak pah mage lepa ya sak barakan sini nama sabi kedere lawasur mobi tudani jolo mungkin engkan rome taraku pengala taala salah satunya jalan nanasu kukodino daripada ukupo akhirat matu nanasu makarawa ya manatu kumaki itu di upono dia sampajak be wa antamul launa in kuntum mu'minin aja mulai mariawe aja to malai maparri namo manisi tutup perri musibala sam digaga dua dena lindungi daun yang penting dena liwat-liwat tapakmu
kuasa ngepung Allah Ta'ala, adili pung Allah Ta'ala, tari. Nah kada wae cik di mati kapire, dak cik diku mati kapire. Wah, iya nih pak, nah kada terima kasih aja. Di itu nggak tuh sembara tawiyo masaba, angka tawiyo masaba, tasala ni demo pana peringarangi. Angka tawiyo masaba, tatumpu ni demo pana pamasek. Angka tawiyo masaba, mati ni demo panilan laudomi. Magi sahabat dunia. Itu sampai perintahan pun Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Tirang-rangga ko tomisangengi alina pulike ginengka kendroti mirullahu matu. Alhamdulillah komunitas apalagi ko saparina alaman alhamdulillah. Makanya ya itu ya kita orang kama mulai ya sila sursalak. Terakhir pesan nalok ya maka dena tunamita Pak Ustaz. Dena tunamista. Sinin na yarutan re sading ya biasa wang kalingalingan na cerita tadi wa guru wang kalingalingan na cerita teh angkani. Kan aga menupasangi ya kumati kak matu idi matasya yang kedua ta paringerangi makun rek Pak Promotu pa paringerangi makara ya kumati baja sangadi angkas ya kalah kanjak ku deji nami tau mate aga nakara Pak biri nga aku kubru na lemma kate jadi kong katau mati mundriku ya lawe malaan karena kir makan aja nemu tamai sa suruga kure lalang meka map itu na setandra kumi map desi makin madesi kumakir to dak deji na jaji makwat malah sekolah gitu di mulai mewe apalagi kau makin nak dede aja muro bayiro de naro bay pak iro na pak biri pak nasi dini malak bang iro pak peringeran tapi de yang bibit baba na podang maka de pak biri lalu aku kiburu meka mape de cing sini nama sabi kader inilah makanya tanda podo mana pun Allah Subhanahu Wa Taala na pada na tuntungi materi na tuntungi agami pada ipaki pengajari maka ia tu nabita matandri siri nama pakatu nali tawarakan dia dua siapa bayangkan ini nabita engkadang nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kepada pesir bata tanamu riki nairi angi agar nasa nagamisna talilli wajujunna pita bitina mawiya makita macenne maka dari tuga garu gagamita bitina mina bitta pita liwa sirina ini apa ini sampai makanya matandri siri itu pak biti ini mi pitar siri mau pak. Apa di makokwa tapi dia itu gak pagaga makanja mana nih kampung tahu ya mana aja riolo tuh masun aja tuh minta apa salah racun ponco mau je haji. Ya makokwa dia nagage untuk makor malaban namanya agama ni ya kita orang pada mati kaki nesok megalat datu alira mutama ko kampung bahkan kalira makokwa pak ya purni pak purwala imang baine mi meni matua dito baine di pindinna imam ina sangalena de gaga halala ku masalah imam kamu apa tuh makok beredar itu makok be urani na bubakar pemerintah tapi beredar mopi nah pada matika kia makanya ipoji anu taja ni cacate tapi pada mapikir aja natal dia pasang iero agak sana komunitas mak dulu apa ya tu pak ku gasing ya ku itarai cala lagi nagakan lambaru mak ku tutu ya ku makan jadi malalu nauni na ku nautu angin aja nje mutir rau tanjin nama peri mene tu kakan mari tu dina sapa iero na liwa ni kanja na tidak sapa mu pimakanja inilah agama Sinna masabi makanya Pak maka tuh pas sampajan ini sampajan kan pada para mana nih pelatuka tapi dia nama digaya nomor sida salatu di zikri sampajangi tu dimakan jak paparingaran teh iya nama kan jak paringaran teh dene jari nyawana teh dene jok teh mah ko dene ya kemari laudongan mikong kata salah ini tuntut polir pengalatara namanya dia itu makan KPR meja tahu mak itu Allah mana kemana hati si pasai si basalah dengan bicara KPR makanya alhamdulillah tapi makuk waktu Pak makanya sudah menjadi keputusan majelis ulama desi segawat dibicarai masalah nabi deh ukoyasi mimbarai sudah menjadi kesepakatan ya tuh ya komelo ku bicara bidak kamu tuh pahlawannya agak salah dia mau pengen bicara mui tapi selama di atas mimbar itu tidak dibolehkan. Apalagi di makan jadi makokwa itu tungkat di Jumat atau lok rumah jabatannya tungkat atau di masjid masing-masing untuk baca Quran. Iya nih ya makanya sih nama sabi jadi untuk itulah agami perlu papahangki nomor sidi
Ia ready biasa pacai cairan nyata tu Pak. DP anang kata urun tu makan ja amatingan na tau pacai cairan. Napi sangka memang agama. Ya. Angka kata uri lo komisi yang bicara gini pacai cairan ni. Hah? Engkau maranaka. Ya, iya dia lo Pak De tu sila dia tu makada mana tu tahu uri maju muti maranaka. Nomor 2 ya rodi biasa masih ke mode sama babas aku itu pajai masih ke. Mak garang ka tu tahu ku melu mati masih ke garang kecil. Ya tiu ita mana je aslina. Nomor 3 ya rodi biasa cerita jana si selata stop cerita. Masih lah suraman itu. Ya pi kote sangka jana teh tilalau dongan ni wering apa di roh pulir bunga Allah Ta'ala kulit peratus. Maka Pak, maka cocak gitu KBB ta buku miki mati ku panan nalada ki. Di nawa di DJ na subhana rampi memang hadis. Di sini detona mereka tam-tam cede. Tita acana tahu riolo tamala simbol. Aga pas sabarana nang karoka telo lisu awo ipake koto mamu. Kunir to mala kala rapang makara khairukum ampa undinas sikasikan jakna tu tahu iye mege aki gunana lo di padana rupa tahu age mi ko maki guna muki. Nah tanah kami na mega aki gunana napakan ka bong Allah Ta'ala kudino napitang alena ukilo kay na tar bong Allah Ta'ala. Ya tu lo kay Pak Bu angka tu pasan na bawa pole nenena. Aja lalu mate kude mu pura maki guna. Makanya sapa ni gere lo kadena kana buat tipu maka caru tu pemang bendre coli pemang apakah itu pasti mendre je maka iya ropasan na ba pole aja lalu mati kuri mu pura mati. Yang kedua dia lo iya kong kata malo rio lo Pak kendo meruntuk betading kero ke meruntuk puskesmas rio lo kagak anak lo kami tepa nah pai baca Bismillahirrahmanirrahim Jibrilu japiko Muhammad tawa ko Allah Ta'ala pakali sui pemang tumapak dan napai pasa iya igatang iya kuira piso siama pema pajai mak darah dengan cara keyakinan pai pakai makai musona salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinna masabin kedere wakka loka iya riolo Bu dena gak dapi ko saliwatku dena lawan nenena atau ambok tagalungi ko dega dong ibu kurang nandena kondo ki jemer untuk langga riolo digaga dulu ke mana mi ya dulu ka ya lala we noni da rakona tepai aja mu mak benga dena jahaji mak baje induk ko dega dulu gerak ko dega ibawe lo pasai na lagay Pak bulu pecah dia tinggal yang pecah itu sabe pecah dan pakai tenu daurako penjaji tak de mana ya kodak jati me tabu kuring de me jaji sinna masabe kadere waka we malap bai don busilopo to melo masigi kondo ke me mala tak dun tahu sogi tak ci di sidi kon kotok boleh tak dun aga pe abawong daulo kai sapa napayala tak dun letuk ni masigi wah waka capai aga napa capana hai sapar nak darulame mu pasi pecoka tarikal ku taruan na cede masoko latuan tatu sa indar Pak ikan nak kiba ampai turo ka tu ya contoh ya lolo malisa ipocina tori cuku tu pocina kada lo kay galung yambu malim panang ka bare galung pucina empasinaso de kaga mita ni makbusa ka bebemu de ya ko tawro tu gerek ku Pak Puramana ro sayro lunra ni ro nasuka julo ker ku pasibawe loka sini nama sabe kedere iya ro kanjana lo kan sa makuralasa iya ko Pak boting ire lo Pak teh de gaga to meli loka bali bola na mana mican loka paja ni botinge ang kamo pilo kay macen tasapa yang rabepe sanggara lo kami mana sanggara balanda ya to banda malojo ya to banda ya memang pendena iya nih kami campurui bepana talo kada talo aja betul si malu paya sinna masabi kadere lo makareta sanggara nih itu sanggara sih matoni magasan mapecha ni nakada ababani mapecha nakada jalalo ya kude mule be paroka burungo deje nami caputun na loke
letu mato malotong maka dah ben bang ma pandreng sapi dan aja dua kak nak pemasui meruntuk ni canik na dempuk lokai kau tahu batal dia kena gitu bah tiga maka dah bang itu buran dah wancir aja engkau tahu mati kau bajai dia na janji kau dia kak gagal langkai dia itu nak tahu mati dia aju langgang itu di burak lo katu gitu bah yang sini nama inilah makanya akan apa sih bang kita lisu tapi wae kok karo anu mamau lu inapakur untuk lisu pasunah iya lisu itu ya kode na 5 sunah 6 na sebab ipapangit rokon na selangi 5 rokon na tapan mana ka lisu pasunah kami dapat lisu angka total lu sunah dak kupanggami ya Kau tujuh 40 ke panggang itu boleh mamau lu talumanan me sunah dak panggang me aja na ba. Iya engka manang senu angan. Sini nama sabim. Magan engkau iya riolo pak bola ya udah api kasi ada nakmu pak awo manang. Den nawo to natadange pangata awo to bakawan nawo to pak dan rinna tetta awo to ya kodene tetta ya nang mancajita. Salimana awo memen ni. Itu awo itu. Jadi megala ada tu kegunana. Sinna masuk kada narima konana ro. Iya nai perlu ipahatung-hatungan cuma ya makan jangan kemake. Angka kampu yun rima maulu Allah. Angka kapa 70 ya ro. Anak lo karunrar ngalan dak weh. Dia naje nak keguna kagak kumaku ye. Ya maka nak darah-darah mesti pak makawi. Ya komero ko maulu ko pajana mi ko pake loka sapano gare 20 tona lo kasukutowi. Upatame lo buah. Yo ko pure matu asare alin na sisai alin pacama 2 sai alin toni teh make guna ni wi lo karunrar kasih lo nanti pak kanjak mo kong kabatak na pa itana mo pimen sini na masabe yan itu tahu rota iya lo kaya pak ko mabuai denen kalau ke mabuai mengolok indok tuli mesti itu mengoloban dek kode makanya itu nala sarata maka dia komelo ko matan lokal nasi rupa ngolona cak mani bawa maka deh iya anak lo kayak wala oke tamurena indok na wala jadi aku mak buai matu mesti mangolo tamurangi nasa oke tamurena deno di mangolowata iruntu ya kalau tan indok na yala igiling ipemang ipangolo tamurati maka tunya mengirita ya puran uparate tuli makanjak mana mangolo tamurena atau mangolowatana tergantung la hola wala quwata illa billah. Sini nama sabi kadere jadi mungkinnya nakapang ada das peringaran suam tamani betue dan pun napa barakat pun Allah Subhanahu wa taala yang jelas paperan itu tepat paper. Nah, yang kedua ajaki nangka paja siama masih surat tungang ilan agam selang tasale sila sur salata iparingerangi ajak tosi di iparingerangi tamacai aja naiko ya matau tu dupai Allah kasih tahu pakat dona tahu dia nang kana lo mau iya ya makanya yang kedua ajak nata puji masjidnya maka pak guru ibu ya kong kata panan nak lo bulata ya kota tiru yang ke alame manipat di si batu taruh kewana ke dirana de namit tanak de yang menjadi masalah kalau lagi kadere tadi lagi nundi tudang carana tolo apa tuh para papaje tolo totame la kara dia no meka tabi secinan para kundri ni pesan komprom cem tadi pak jesi ne rapa pak jai dulu ada merapi madeni acana tu tahu riolo tadi angkat tu agak tahu riolo ta oki palawangan nama tinre si bawah penak dingin itu ternyata isapa angka manamu asi sumpungna kodeno ko aya oki hadis tabiahum bisa nilai yaumiddin nama badu. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-ni'matu arusun syukrun wa subrun sadaqallahu adzim wa sadaqa rasulihil karim wa nan wala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala situngat-tunganna sininna tu asipulu-pulungan natu si paringerang-ngerang baik pengajian baik acara maulid Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya si di mana itu ya katai natu di 10 untuk
lolongangi riona pong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sininna tu pada ya katanya ya mana itu si rupa itu lolongangi riona pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sabana na yaro pada isapa iza habballahu abadan la yadurruhu zamun ya kuna dampengi pong Allah ta'ala nama riona mitaki de tu ni pasi lolongat dosa ta si bawa amalat ta suri mundri. Tapi mau tali pokok ki amala moega amalata. Tapi yang ada nama rupong Allah subhanahu wa ta'ala. Si reking itu tahu asuri mudri. Sinna masa bengkadera ya. Dari makonna naro iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu nasaripa masin niya salamakan. Napong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu kelaran kita iya pong Allah ta'ala Nabi ta si sumput sidapi patu temasaran. Na nigi to poji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na poji toni pong Allah subhanahu wa ta'ala. Na pong Allah ta'ala na poji tawe degaga siwa wat dipakatunay ilalanna lino lebih ilalanna akhirat. Ya. Sini nama saudari makona no ukuni komelo ibaca sejarah Pak Bu mau pamanang ini. Paman. Ya riolo waktu nama pamulai mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam desi sagaga karu agama salang. Magai de na pahang itawe. De nesang itawe ni gaje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tabayangkan Hasan apona Nabi tay racun Tauratu agama na racun. Tabayangkan. Husain apona Nabi ta itepa alon na igoro pakapala Quran goro. Aga pa sabarna de igaga karismana Nabi Muhammad sallallahu lanya ampe na Nabi. Makanya alhamdulillah benenge de peringati maulid Pak tidak dijebak kokoh. Dan makukuh kare. Mega situ muncul ya ada lo tu para kaperi. Mari lanya dikusiro ampe na Nabi. Bakar riolo Pak watiro tandi sapa mah kunrai de nasi dilakena. Kunrai. Nigiri ya tahu sogi ne posipa ni makasike. Ya tahu saya tahu Pak di ne posipa ni maka burro. Demi mana meru sikan nakadang watiro. Iya wading mah borra tahu sogi lagi kau mah borro de wading apalagi kau tahu pergi tapi ya disirun tu. Makanya dikasih jampang si melerengi perlu tahu. Iya na Salahuddin Ayyubi watur maka de najami pong Allah ta'ala agama salangnya tapi dia na cuma najami bam makuraga ki pikui carana nali supaya masumangan nasalang. Ya. Karena Pak mu makoko tu maka tu kan kata makunre dua lakene. Ko Indonesia. Kero ya kong kamakunre na lipai dan kawing dua lakene na tayo. Nah enggak biasa itu tahu. Kada napura na rupangan dia cocok nih tidak bisa dirubah itu syariah agama maka terlumpula 10 sona takawing dua ilah kita yang ke bahaya apa iya dede paham yang tu tahu ini paham ya engkau tahu ima tapi de nak mana ide ya nak kamu lak bin na ya aturan dan de na mereka aku maku itu nah, ini masalahnya tuh di de na mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tekan ini ya dua sifat neloran Nabi takomelo ki matanna tu lebu netan matanna to panakumati ki lebih matanna namun makanya kematian sebenarnya itu sesuatu yang indah dan sesuatu yang menyenangkan inilah yang kita cari di dunia ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijejeng riasana sining esu ya, tanggal 10 Rabiul Awal 570 masih boleh si dia pada mana makunrai ya sange Siti Aminah. Ya sama betul Siti Aminah. Menyemakini nawa. Jadi kok makunrai pacai-cai riasa Siti Aminah dah mah. Dia itu menyemakini nawa baca itu teks Siti Aminah. Ambonna ya saya Abdullah. Ya. Tahu dia na puji masusah. Jadi kau tahu menyemakini nawa si ada tahu dia na puji masusah ai maka patome mat tu anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada nak pusing son kami sih makanya tuh kada tahu dua mitu nonroit di sumangolo di Allah taala ina tu yasang as-soma ropona nomor si dia kotanya as-sona jejengnya as-sona tak dina kang pusina ya tatari wallahu amlam makutung itu
Sini nama sobat jadi nabi tajaji asona sininge subuh mati asona to sininge ribat tudena panatama loro yari gabat tuduha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apamula itampu dena kaning idagang. Dena kaning idagang magai astana tu kali nafsi ya Nabi Muhammad ipitte poler pong Allah taala jadi dena waddi masara-sara masusah-susah tok tampuin. Nabi Muhammad SAW napa patampu letung kemakaran nang itampun nama mati nembona. Jadi nala sara tahu aga pas sabarna napaki pong Allah taala kindro hikmai runtu maka reto panditata uyo cocok ni ia ampai nabita deni yelora siruntu ambokna ya kita orang imatu sawa melo ya la contoh ya kong kanatun. Jadi biasa tukung kambok na teng kanatun. Jadi nabita tu dega kesinatun sawa jadi mopi de memang ni kambona. Ya. Sini nama sabi kadere. Jadi ia tu nabi taimanakan kira-kira 100 meter lebih cede perut sekitar asayeng itu. Ya. Ia narwatu nisanna Abu Lahab sibaje aju jahil jaji lawi puang nene Abdul Muttalib makara mamu timun rok tu jaji je ropote. Jadi lo ni malay anak na kokok ni ko sadde na kabade na pacan ni na kokok bawan iya na tu na cinrelay tawi ma kokok be ya ko mahake kai na latui nene na kokok itu ya nak para baca saraka asrakal badarun alaina fatafat minhul budur islahusni kamara aina katu ya wajah surur ya yang penting deh tamaruca ya yang dipersoalkan ini memang Pak ya ko anak-anak tu malagai talo makanja irita ya mana ko tobat to malagai talo oke aja tu makalala irita ya engkau masih gi Pak purwan rima meja magan na naay Pak ipo memang kami matotimador makada muala talo ematu kodena paja cara lo sitai manatoko diga kero de panan marune tau batto ida de nagala wayane yene sini nama sobe ya nai sito ngatungan nai nasabari tu natomatmang aga yero sifatna nabi tamile kecil teranja-anja besar terbawa-bawa sudah tua sulit berubah ya aga batuna lele bulu terlele biasa. Dena rule pindah tapi mawatang. Makanya kong kanan apa merenimo pindah deni saya terjatuh yang badece. Dece nak buku orang ini mah tu kubatowi. Dan karena jajan ni je buku masalah itu. Iya Nabi tayi. Iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denangka na pangandro-ngandro. Imanakan ini Nabi ta. Dekaga na dingin do na padi-padi. Iya nih, iya tuh tahu pandrita atau lina sarupan nang karya waya anak kuragay si aga Pak doang buat diipak itu si di na sebab iya memang indok na nabi tay tuntung mater na de nama susah yari malo makun reye ya kesana mimana iya pura runtu pana pagur wa kota pandrita upalalo ni ciceng iwatun na melo mimana Nur Fadila yaitu pemain perempuan na tu sana na buang panai ya panai. Oke Jakarta Pak na telepon kak bapak na tulis kan Pak Ustaz na cerita ngaji tapi mentapa ka aga nak kada kama Pak dapat doang karo kasih Nuri teh Nur Fadila mengidam aku ko anu mengriba ke Jakarta nama batun tertalona jadi yalimi bawa tu ko dena operasi nih jadi matanganga mi mata sepurero makaraka alano wa ko bicu ko tudua malin iya si dewe ya mau jual pinungan iko puro do makadaka warung nih ya iya matu dua wewe isoro pita mabrang operasi tak pinungan iko ricau na pinupong Pak Detan pong Allah Taala mo tutongan ya makadaka masampaja mo kata monroy ko royo ko de sampaja puro nami si tildes saja Pak dong gitu kalau tidak sampaja ilo dong ya makanya dia makanya sampaja namin itu kawan. Bismillah ki pasti sambu sana nabi bismillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad baca ure baca dah ku pasal itu kedua baca sih kadaka iya pinungan jori dena beta ipinungan we pertama dena melumima isorong tamaro operasi ure ipinungan we kedua pas tak tutu
kamar operasi mimana ya anak la hola wala quwata illa billah. Tapi ya Pak Dong Pak Den kau perhatikan dia aku jangan. Magai nureku lagi ada ku marupuluk matoton gitu tamre. Birame lakem seorang ame lo Pak guru Pak Dong nah Pak ya itu dia ronewe siaga harus ya guru ko to mel mak beni rio lo nomor sidi Pak Bura mengidam. Ya. Nomor 2 Pak Bura Lomona, nomor 3 Patawa Cebana. Ya. Ya guru mana gitu. Apa ya guru tu Patawa Cebana tu Pak Dene tadi gitu Patapule Benina, Pak Saudi. Sini nama suami kade. Utana ini masyarakat. Nah kalau ini Dene mi mana mak wajib tu Pak Ustaz di dekat atau mi mana mak koko tu mak koko anak mundri dah kumangin dah kada. Bura ni mendaftar untuk isesar. Magai na melo, sesar nak kada biar sempit terus. Meki mitai nimanya dunia. Padahal kau napahang kita pahala mapamulai madap pertama letu pecu anak matandre angkat nana iya di loli tapi kopi akhirat na pesitangi pun Allah Ta'ala. Tapi tina sampai teh sempitnya Allah. Iya dulu Pak. Sepaling sedikit itu si tengah pasusu nana napa dibantu-bantu ya mako ko tata lumpula mina pasusu anak na teh napa susu anu ni dok ni ya maka to sinakor nak kada biar kencan terus dunia makanya wa mahazil hayatu dunya illa mataul guru kanjak patudino ya kodeta pahang na ciko-ciko ngi mataruna to mati dunia siknul mukmini wa jannatul kafir assalamu muki ya tur agame kulino ko mati ki nule makaraki coba metani pale umati mitatuni wasanna iya dai sapa de na tuman rasa bawang de tuman rasa bawang sini nama sabi yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajana nama lampe yalai oko Halimatus Sa'diyah ini bawa lo kampung Bani Sa'ad untuk pasusu. Nah, ya watero sininna tahu mimana lolo tamamanang kampung maroe sapa anak susun tapi kota tahu deni mana lolo dena lo sapa anak susu Pak digawe susunna. Gang karena ya rona tujuh Muhammad Halimatus Sa'diyah. Nabawe dengan perjanjian 2 tahun upah susu. Oh kau ni nabi tang lampura nabi tang anak mopi. Tuni. Si minggu upah susu nabi tang. Ya susunna nabi tang atau ya susunna sila surah susunna anak Halimatus Sa'diyah biar. Nah si minggu na susu nabi tang tak dengi ba susunna Halimatus Sa'diyah mun ratawe. Ya rona susu nabi tang. Iki megwe susunna susunna jadi ya rondo susunna na palete makarap ko na mamasangnya na de na melu kaisa desi de na melu na bitta kacai ana na mopi na bitta nesani pasilangi makar iya je anu kuya tani anu kuya iya makoko macapiri te ko mani de mo paneris pasilangi makar iya je beban na bola kuya iya na kata na mauli pa makanya kunci pertama assalamat canik pasilangan yang badeceng sibah di yang kedua hikmah pertama menyamakini nawak aja kita pelabai khusus sini nama sabihin nerima kona naro tanpa podo mana ilana amalu kataye tidak berengi hidayah pun Allah Subhanahu Wa Taala gangkan ali suki mantu nawerengi acini-cino ngepung Allah Taala patirom untuk tanrana mapuji kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi astana tu kali nafsi memang ipitte po dari pong Allah Subhanahu Wa Taala. Sini nama sabihin dari makona naro. Kami perlu dipapahangi ki makaraka nange nikmatu arusun. Iya kuncin na atan nange itu Pak nak 2 mi nomor sidi syukur. Iya nang kamu si Pak syukur kan kita boleh de matanan ni si punya senang kita boleh. Apa mau pekwe ganna waram parata iya nadeta syukur diri macipi itu beda dingin. Sesuatanya jumlah segenai itu agape irulena tarima madece Pak berena pengalata itu mun rasena itu tahu makoko wedeje boy man ka makoy kan naga kan na nyawa na masumbah tasiratu sabu na yiji ka sini nama sabeda bisa ke kordako iya mitu ya punai purai palayolongi dan memang tapi maca tu teko paringerang ime dia nendang yang kah tu nana sama pardi kaya dah juga sumpul loku mako koto mana jak de aja masih kek yang pengalata alemu tu masih kek de na melo mainnya
Sinna masabi kadere yang kedua sumron asak baraka. Iya tu nabita denengka nasir lepasangnya dua sifat. Jadi dia itu nasuku ko tuma pedato no kada marilah kita panjatkan puji dan syukur. Iya tepat patuh. Tanpa patuh dai tahan-henti jadi nabita denengka napatu ya dua sifat. Ya. Wirita kehidupan nabita. Luar biasa. Tapi dega kata wading leja ibaban na suruga mulai beban na suruga kudi na pura naulon nabita. Makanya alhamdulillah tanah pura mancaji sapa mana resistar manang kan gitu Pak. Iwatun na melo mati nabita apa sining ele angkai anak nalo ciling Sayyidina Fatimah. Mak dunu meman ni we matan na tama bolana maktar tudah kurusun na boleh makadai nabita hukumai mak dapi sadekuna. Pacapurn itu si raga-raga sewe. Ang kaninang malakal mau butajam man yang kana Jibril. Jadi sidina tu tahu ipapite waktu na malakal mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia naga yolo dari tu kamun rin. Ya. Ang kay Jibril na karaja na milo tambah sunga Muhammad lisun masana-sana. Jibril ummaku. Kada dalari noripong Allah Ta'ala. Aga nilaw nabita. Iwatun na palawangan na matewe tuwe nanre nabita aga na panlopo mga Allah Ta'ala ipo. Iya kong kapat di na sarangan na nyawa si bawa tuwe pamasangan na aja tapakan na umat. Ang kagataw makor. Siya mo hindi mega na agi-agi rin ako mariche mo iya. Kita iya. Jadi itu kumapat di ma tu kumate ki agami. Asarangan nami nyawa tuwe pa iya tujuh pak na nyawa di na pa aja si raga-raga demi na demi ni kali ngamak bicara. Iya na tu nyawa na tu itu tanah na si bawah si tahu mana tu si batau manik tu si bawah tapi dia ni kali apa ya kena kali ngai masarai pakanja-kanja kini si tahu manik tu si bawah dia ni mat makala si ulam manik tu si bawah iya na asyik bicara-bicaraan naga makanya detona parlu di iseng kega waktu nasarannya mata tu buta. Sini nama sabi kadere gangkan nama depi pati mana punangi makada. Patima de tu gaga bolo pan menar kona. De gaga dar ke rumah, de gaga unta, de gaga ulawang, de gaga. Tapi engkau pan menar ko tu peren ya tu yana tu sugirang kami namatan rekat na lino latu akhirat. Aga yaruna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasiliner ngina patali dupai ilalan na tutung linumi apa de tunang kana patunay ta ko Allah Taala nasabi ko malaikat. Inilah hidup. Sini masih itu sebab. Coba kan Pak. Iya kong katau makanja sampajanna. Kanja artinya istina mak bicara makanja iya tuli na pagaw si sanna mapari atu tu ngalino naris sakara pulike dalik na iku makun rematin lah kenna ya kumamak ya roni mati ni baginina nampilasa kira-kira iya tapae naulega makina konro ko mapari ni atu tu ngalino nampi kilasa ya kode nagagay si paasukuro kami si basa barakangi lari ki pore sampajak birjamane lari ya pura ni bukti kasih sen ke sahabatku lawi Malaysia ti makame maji raga makariu si waker nga iriki mak bali boroto tapi pure mak baine len gangkana lai Malaysia sumpah ko Malaysia na kiringa nga talipongnya wah stas nasir apida to katungan iya tu dak kuaga makada di na mati de ku di na dapi watuna ada ku na pagajipi misadana de iya bate ku on romelo ku tia ku mapat di ku Malaysia we ai bate ku masolo-solo singa ku de mati de ka tau je pasom pa ir misanga makada de urite de na umati tembak ya ku de tembak sema aja ku de tilalu ngaje dana de be de mati ay toba anak dan toba mo makara boy bahaya tungan de tania patam yaron melor ya pedato ka makara ya kada de coco itu nasangin neta makara ya de na dapat watuna de na labus
Sini nama sabi kada megai ke waran parana pa angkap mega siare itu anak ko rumah decing kan lisu. Ada anakku. Tu dan nai me anak mondok kamput tah. Ya, Pak man kurang sama dari caru-caru beng sampajange. Apa tulidi pikiri kidahku. Dia ada sini nate pikiri kidi curang sampajana. Sini nama sabi kada kani rewa. Wah, mapa mulai angka korong. Soalnya polis sumbang. Ya kong kodai gaga mak berjama. Dega aku tu kampung hari ke Selasa. Alena ji agak bang. Adaku makanjak gerek bertemu bang. Ada nadia wapi kanjak yang penting. Anu na perintah pong Allah Ta'ala na puju jami. Kanjak tu. Sini nama suami kedere. Gang kana nadapi si di waktu pangkat usaha macam usaha. Macam usaha tuli kiringan ini boleh anak aku boleh mesia de nama macam. Sini nama suami kedere. Talima kami jero rewo. Gang kana nakan nailasa. Akatallu meloju pandang ibu dan ni makada ai makanjak ka pakosap-sapa ki pak berogi na sangita we wadi jaji dadau ngaju minerang itu tawe atau lope-lope aju dan lain sebagainya atau bicu-bicu putih ajana setepatan rak dai di tepak ditutu ta mariga je kumah kuno medan yo nasa dokter mak balir mak kadari na mariga pidi malat demam ti mak kadari na mariga dah kumah kumi maji ku dokter. Sini nama sabi kadere gangkan na okko manisa de ulai lapara Pak Samsu Alam kani lepak ku anak kada lau puah Pak Samsu Alam makada pacapur nak mandri Pak Buralino magi nak kada ide mina mati telas aku sini nama sabi kadere na pudang nak tahu makada de na tu nang kana nak beri jama Pak Joko mu pa ku iri taji par petiat dan ya tahu malasa sini de sirun tu kadaku tudangi jolo dan perlu tu saat diminta apa udah perlu. Aku magaga pinat di muda nais. Dua ni je digaga si di maningkah. Wi man, engkau cermat kau kira dan nakama toje itu tantu ku ya. Dak de ya romelu papahangi ko pada roni de nenang kana runtuk ko tahu lo masigi. Salame malah salasa ko de tunan ko baraka. Aja jadi sebiji misi murampe ka jadi si. Mau aja mas sempadangi pajatok. Gitu. Maga nak kedar. Wasang iya po ng Allah Ta'ala. Yaro ya iloku. Taro nim parri atutu milideo ku. Alimo adisi nga wakariso. Kawanre. Malasa si pa. Ajang pakula de orang peraku pardi. Napasito po ha. Doy. Pajak masam pajak pun. Pakula da karo. Dito pa. Magay lepa ya sakbarakan. Sini nama sabi kadere. Lawasur mobi. Sudah ni jolo. Mungkin engkan romi teraku Allah Ta'ala salah satunya jalan nanasu kukudino daripada ukupu akhirat matu nanasu maka waya manatu kumakidu di upuno dia sampaja kubim wa antamul lana in kuntum mu'minin aja mualai mariawe aja to malai maparri namo manisi tutup perri musibala sam digaga buah dena lindungi daw yang penting dena liwat-liwat tepakmu satu ngepung Allah Ta'ala adili pung Allah Ta'ala tari nah kada wae cik di kamate kapire dak cik deku mati kapire wah iya ni pa nah kada terima kasih aja di itu ngatur sembara tawiyo masaba angka tawiyo masaba tasala ni demo pana peringarangi angka tawiyo masaba tatumpu ni demo pana pamasek angka tawiyo masaba mati ni demo panilan laudomi magi sahabat dunia. Itu sampai perintah pun Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Tirang-rang ko tomisangengi alina pulike ginengka kendroti mirullahu matu. Alhamdulillah komunitas apalagi ko sa parin na alaman alhamdulillah. Makanya ya itu ya kita orang kama mulai ya sila sursalak. Terakhir pesan na lokuya makare dena tu namita Pak Ustaz dena tu namista sinin na yarutan re sa ding ya biasa wang kalingaling na cerita tadi wa guru wang kalingaling na cerita teh angkani kan aga menu pasangangi ya kumati ka matu idi matasye yang kedua ta paringerang makun rek Pak Promotu pa paringerang makara ya kumate baja sangadi angkas ya kalah kanjak ku deji namita umate aga nakara Pak diri nga aku kuburu na lemma kate. Jadi kung kataw mati mundriku ya lawe malaan karena kir makan aja nemu tamay sa surugat kurelalang meka map
Itu nak setandar kumi mah pedisi makin madesi kumakir itu dak dejik na jadi makwat. Malah sekolah gitu. Di mulai mewe apalagi kumakir dak dede aja muro bayiro. De na ro bay pair teh. Na pak biri pak nasi dini nek malak bang iro pak peringeran tapi dene yang bibit baba na podang. Maka de pak biri lalu aku kiburu. Meka mape de cing. Sini nama sabi kader inilah. Makanya tanda podo mana pun Allah Subhanahu wa taala na pada na tuntungi materwi na tuntungi nota agami pada ipaki pengajari makada ia tu nabita matandri siri nama pakatu nali tawarakan ia dua sipa tabayangkan ia nabita engkadang nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kepada pesir bata tanamu riki nairi angi agar nasa nagamisna talilli wajujunna pita bitina mawiya makita macenne maka dari itu garu gagamita bitina mina bitta pita liwa sirina itu apa ini sampai maka ada matandri siri itu lepak bitina mi pita sama siri mau pak apa di makokwa tapi dia tu gak pagaga makanja mana nih kampung tahu ya mana aja riolo tu masun aja tu minta na pasal racun ponco mau je haji ya makokwa dia nagage untuk makor malabban namani agama ni ya kita orang pada mati kaki nesok megalat datu alira mutama ko kampung bahkan kalira makokwa pak ya purni pak purwala imang baine me meni matua dito baine di pendena imam ina sangalena de gaga halala ku masalah imam kamu apa tu makokwa beredar itu makokwa be urani na bubakar pemerintah tapi beredar mopi nah pada mati kaki makanya ipoji anu taja ni cacate tapi pada mapikir aja natal dia pasang iero agak sana komunitas mak dulu apa ya tu pak ku gasing ya ku itarai cala ji nagakan lambar rumah ku tutu ya ku makan jadi malalu nauni na ku nautu angin aja nje mutir rau tanjin nama peri mene tu kakan mari tu dina sapa iero na liwa ni kanja na tidak sapa mu pimakanja inilah agama Sinna masabi makanya pak maka tu pas sampajan ini sampajan kan pura para pura mana ni pelatuka tapi dia nama digaya orang nomor sida salatu di zikri sampajangi tu dimakan jak paparingaran teh iya nama kanja paringaran teh dene jari nyawana teh dene jok teh mako dene ya kemari laudongan mikong katau salah ini tuntuk polir pengalatan namanya dia itu makan KPR meja tahu mak itu Allah mana kemana hati si basalah dengan bicara KPR makanya alhamdulillah tapi makuk waktu pak makanya sudah menjadi keputusan majelis ulama desi segawat dibicarai masalah nabi deh ukoyasi mimbarai sudah menjadi kesepakatan ya tuh ya komelo ku bicara bidak kamu tuh pahlawannya agak salah dia mau pengen bicara mui tapi selama di atas mimbar itu tidak dibolehkan apalagi di makan jadi makokwa itu tungkat di Jumat atau lok rumah jabatannya tungkat atau di masjid masing-masing untuk baca Quran. Iya nih ya makanya sih nama sabi jadi untuk itulah agami perlu papahangki nomor sidi ya ready biasa pacai cairan nyata tu pak DP anak kata urun untuk makan jak amatingan nah tahu pacai cairan. Napi sangka memang agama ya. Engkau kata uri lo komisi yang bicara gini pak cecernya, engkau maranaka, ya dia lo pak dia tu sila dia tu makada mana tu tahu uri maju muti maranaka. Nomor 2 ya rodi biasa masih ke mode sama pas aku itu pajai masih ke, mak garang tu tahu kemelu mati masih ke garang kecil. Ya tiu itu mana aja aslina. Nomor 3 iya di biasa cerita jana si Josalata stop cerita masih lah surman itu tapi kutes yang kajana teh tilalau dongan ni wering apa di roh pulir pungalat ala kulit peratus maka pak maka cocak itu KBB tabu kumiki mati kupanan nalada ki di nama di DJ nasuban narampi memang hadis di sini deton mereka tam-tam aja deh tidak acana tahu riolo tamala simbol aga pas sabarana nangkaloka telo lisu awo ipake koto mamu kunir to mala kala repang makara khairukum ampa undinas sikasikan jakna tu tahu iye mege aki gunana lo daripada rupa tahu age mi ko maki guna muki nah tanah kami na mega aki gunana napakan ka bongala taala kudino napitang alena ukilo kena tar bongala tan
Ya tu lo kayak Pak Bu, angka tu pasan na bawa pole nenena. Aja lalu mu mate kode mu pura makin. Makanya siapa nih kira lo kadene kena buat tipu maka caru tu pemang mendre coli pemang. Apakah itu pasti mendre je? Maka iya ro pasan na bawa pole aja lalu mu mate kode mu pura makin. Yang kedua dia lo, ya kau nggak tahu malu dia lo Pak. Kendo meruntuk betading, kero ke meruntuk puskesmas dulu. Kagak. Anak lo kami tepat. Nak pai baca Bismillahirrahmanirrahim. Jibrilu japiko Muhammad tawa ko Allah Ta'ala pakali sui pemang tumapak gan napai pasa iya. Igatang iya kuira piso siama pema pajai mak darah. Dengan cara keyakinan pai pakai. Maka musona salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinna masabin kedere wakka loka ya riolo bu dena gak dapi ko saliwatku dena lawan nenena atau ambok tagalunge ko dega dong ibu kurang nandena kondo ki jemer untuk langga riolo igaga dulu ke mana mi ya dulu ka ya lala we noni da rakona tepai aja mau mak benga dina jahaji mak baje induk ko dega ada lo gerak ko dega ibawe lo pasai na lagay Pak bulu pecah dia tinggal yang pecah itu sabe pecah dan pakai tenu daurako pan jaji tak de mana ya ko jati me tabu kurang de me jaji sinna masabe kadere kok we malap bai don busilopo to me lo masigi kondo ke me mala tak dun tahu sogi tak cidi sidi kon ko boleh tak dun aga pe abawong daw lo kay sapa napayala tak dung letut ni masigi wah waka capai aga na po capana hai sapar nak daw lame mu pasi pecok ka tarikal ku taruan na cede masoko latuan tatu sa indar pa ikan nak kiwa ampai tu lo ka tu ya contoh ya lolo malisa ipocina tori cuku tu pocina kada ha lo kay galung yambuk malim panang ka bare galung pocina empasinaso de kaga mita ni makbusa ka bebemu de ya ko taw ro tu gara ku Pak Puramana ro sayro lunra ni ro na suka julo kero ku pasibawe lo ka sini nama sabe kedere iya ro kanjana lo kan sa makuralasa iya ko mapak boting ire lo Pak teh de gaga taw maliloka bali bola na mana mican loka paja ni botinge ang kamo pilo kay macam tasapa yang rabepe sanggara lo kami mana sanggara balanda ya to banda malojo ya to banda ya memang na pendena iya mi kami campurui bepana talo kada talo aja betul si malu paya sinna masabe kadre lo makareta sanggara ni itu sanggara sih matoni magasan mapecha ni nakada ababani mapecha nakada jalaluhi ya kude mule be paroka burunggo deje nami caputu na loke letu mato malotong makada ben bani mapandreng sapi dan aja dua ka nak pemasui meruntuk ni cani na dempuk loke koto bato den kena gitu bah tiga makada te ababangi tuburan deh wancero aja angka mata mati ko bajai de na jaji ko de kak gagal langkai de itu na kata mati dio aju langgang itu diburak lo katu gitu pak sinna mah inilah makanya akan apa sih bang kita lisu tapi wae kok karo anu mamau lu ina pakur untuk lisu pasuna iya lisu itu ya kode na 5 sunnah 6 nasaba ipapangit rokon na salang 5 rokon na tapan mana ka lisu pasuna ka mena bata lisu ang katotal lusunna da kupanggami ya ko tujuh 40 ke panggang itu pola mamau lu talumanan me sunna da kupanggam aja na ba iya engka manang senu angan sinna masabe magan kawo iya riolo Pak bola ya udah api kesi anakmu Pak awo manang den nawo to natadange pangata awo to bakawan nawo to Pak dan rinna tetta awo to ya kodene tetta ya nang mancajita salimana awo memen ni itu awo itu jadi megala dato kegunana sinna masabe kada narima konana ro iya nai perlu ipahatung-hatungan cuma ya makan jangan kemake angka kampu yunri maulu Allah angka kapa 70 euro anak lo karunrar nalan dak
Dia najik nak guna kakak kumakuye. Ya, maka nak darah metipak makawi. Ya ko melo ko mau lu pajana mi ko pake loka sapano gare 20 tona loka suku towi. Upatame lo buah. Yo ko pure matu asare alin nak sisai alin pacama 2 sai alin toni teh make guna ni. Wi lo karun rara kasih lo netipak kanjak mo kong kabatak na pa itanam mo pimem. Sini nama sobe ya nanti tahu rota. Iya lo kepak ko mabuai denang kalau ke mabua mengolok indok. Tuli mesti itu mengaloban dekode. Makanya itu nala syaratnya. Maka dia komelo komatan lokal nasi rupa ngolona cak mani bawa maka dia iya anak lokal wala oki tamurna indokna wala. Jadi ya koma buai matu mesti mengolo tamurangi nasa oki tamurna deno di mengolowata. Iruntu ya kalau tan indokna yala igiling ipemang ipangolo tamurti maka tunya mengirita ya puran uparate. Tuli makanjak mana mengolo tamurna atau mengolo atana tergantung la hola wala quwata illa billah. Sini nama sabing kedere jadi mungkinnya nakapang ada das peringaran suam tamni betue dan pun napa barakat pun Allah Subhanahu wa taala yang jelas paperan itu tepatna. Paperan. Nah, yang kedua ajaki nangka paja siama masih surat tungeng ilan agam selang tasale sila sur salata iparingerangi ajak tosi di iparingerangi tamacai aja naiko ya matau tu dupai Allah kasih tahu pakat dona tahu denang kana lo namo iya ya. Makanya yang kedua ajak nata puji masjidnya maka pak guru ibu ya kong katau panan nak lo bulata ya kota tiru yang ke alame manipat di si batu taruh ke wana ke dirana de namit tanak de yang menjadi masalah kalau lagi kadere tari lagi nundi tudang carana tolo apa tuh para papaje tolo to tamela la kada dia no meka tabi secinan para kumre pesan komprom cem tadi pak jesi ne pak jai dulu ada merapi madeni acana tu tahu riolota jadi angkat tu agak tahu riolota oki palawangan nama tinre si bawah penak dingin itu ternyata isapa angka mana mu asi sumpungna kodeno ko ayae oki hadis tadi hum bisa nilai yumidin nama badu wa kad qala Allah taala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-ni'matu arusun syukrun wa subrun. Sadaqallahu ladhim wa sadaqa rasulihil karim wa nan wala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Situngat-tunganna sininna tu asipulu-pulungange. Natu si paringerang-ngerang baik pengajian, baik acara maulid Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Si di mana itu ya katai natu di sipulu-pulungi untuk lolongangi riona pung Allah Subhanahu wa taala. Jadi sininna tu pada ya katai ya mana itu si rupa itu lolongangi riona pung Allah Subhanahu wa taala. Ada sabana na yaro pada isapa iza habballahu abadan la yadurruhu zamun ya kuna dampengi pung Allah taala nama riona mitaki de tu ni pasi lolongat dosa ta si bawa amalat tasuri mundri. Tapi mau tadi pokok ki amala moega amalata. Tapi yang ada nama rupong Allah Subhanahu wa taala. Si reking itu tahu asuri mudri. Sinna masa bengkadera dari makonna naro iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu nasaripa masih nania salamakan. Napong Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kelaran kita iya pong Allah taala Nabi ta si sumput tasidapi patu temasaran. Nigi to puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na puji toni pong Allah Subhanahu wa taala. Na pong Allah taala na puji tawe digagas siwa-siwa wa dipakatunay ilalanna lino lebih ilalanna akhirat. Ya. Sini nama sa narima ko na no. Ukuni komelo ibaca sejarah Pak Bu mau pamanang ini. Pamanang.
Iya riolo waktu nama pamulai mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam desi sagaga karu agama salang. Magai de na pahang itawe, de nesang itawe ni gaje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tabayangkan Hasan apona Nabi tay racun, Tauratu agama na racun. Tabayangkan. Husain apona Nabi ta itepa alon na igoro pakapala Quran goro. Aga pa sabarna be igaga karismana Nabi Muhammad sallallahu lanya ampe na Nabi. Makanya alhamdulillah benenge dene peringati maulid pak tidak dijebak kokohe. Dan makukoh kare. Mega situ muncul ya ada no to para kaperi. Mari lanya dikusiro ampe na Nabi. Bakar riolo pak watero tandi sapa na kunraye dene sidilakena. Kunray. Nigiri ya tahu sogi ne posipa ni maka sike. Ya tahu saya tahu pak di ne posipa ni maka burro. Demi mana meru sikan nakadang betir. Iya wading mah borra tahu sogi lagi kau mah borro dia wading apalagi kau tahu pergi tapi ya disirun tu. Makanya dikasih jampang si melereng perlu tahu. Iya na Salahuddin Ayyubi watur maka dia najami po Allah Ta'ala agama salangnya tapi dia na cuma najami bam makuragi pikui carana nali supaya masumangan nasalang ya karena Pak mu makoko tu makatua makunre dua lakene ko Indonesia kero ya kong ka makunre na lipai dan kawing dua laken na tayo tu nangka biasa itu tahu kada napura na rupangan dia cocok ni tidak bisa dirubah itu syariah agama maka terlumpula 10 sona takawing dua ilah kita yang bahaya apa iya dede paham yang tu tahu ini paham ya engkau tahu ima tapi dia nak kemana ide ya nak kamu lak bin ya aturan dan dia nak mereka aku maku itu nah, ini masalahnya tuh di dia nak mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tekan ini ya dua sifat neloran Nabi ta komelo ki matanna tu lebu netan matanna to pana ko mati ki lebih matanna namun makanya kematian sebenarnya itu sesuatu yang indah dan sesuatu yang menyenangkan inilah yang kita cari di dunia ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijejeng riasana sining esu ya, tanggal 10 Rabiul Awal 570 masih boleh si dia pada mana makunrai ya sange Siti Aminah. Ya sama betul Siti Aminah. Menyemakini nawa. Ya. Jadi ko makunrai pacai-cai riasa Siti Aminah dah mah. Dia itu menyemakini nawa baca itu teks Siti Aminah. Ambonna ya saya Abdullah. Ya. Tahu dia na puji masusah. Jadi kau tahu menyemakini nawa si ada tahu dia na puji masusah ai maka patome mat tu anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada nak pusing son kami sih makanya tuh kada tahu dua mitu non roit di sumangolo di Allah Taala ina tu yasang as-soma ropona nomor si dia kotanya as-sona jejengnya as-sona tak dina kang pusina ya tatari wallahu amla makutung itu sini nama sobat jadi Nabi tajaji as-sona sininge subuh mati as-sona to sininge ribat tudena panatama loro yari gabat tuduha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa mulai tampu dia nak yang idakan. Dia nak yang idakan. Magai astana tu kali nafsi ya Nabi Muhammad ipitte poler pong Allah Taala jadi dia nak di masara-sara susah-susah tok tampu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa patampu letung ke makanan nang itampu na mati yang bona. Jadi nala sara tahu aga pas sabarna napakipong Allah Taala kindro hikmai runtu maka reto panditata uyo cocok ni ia ampai nabita deni yelora siruntu ambokna ya kita orang imatu sawa melo ya la contoh ya kong kanatun jadi biasa tukung kambok na teng kanatun jadi minta tu dega kesinatun sawa jadi mopi de memang ni kambona ya sini nama sabe kadere jadi ia tu Nabi taimanakan kira-kira 100 meter lebih cede perikut sekitar asa yang itu. Ya. Ia narwatu nisanna Abu Lahab si baje Abu Jahil jaji lawi puang nene Abdul Muttalib makara mamu timun rokko tu jaji je ropote.
Jadi lo ni malay anak na kokok ni kusade na kabade na pacan ni na kokok bawan. Iya na tu na cinrelay tawi makoko be ya ko mahaki kai na latui nene na kokok itu. Ya. Nah pada baca saraka. Asrakal badarun alaina fatafat minhul buduri mislahus ni kamara aina katu ya wajah surur. Ya yang penting deh tamaruca ya. Yang dipersoalkan ini memang Pak. Ya ko anak-anak tu malagai talo makanja irita ya mana ko tobat to malagai talo. Oke aja tu makalala irita. Ya. Engkau masih gi Pak pura wanrima meja magan na nai Pak. Ipo memang kami matoti mator makada. Muala talo ematu kodena paja cara lo sitai manatoko. Diga kero. De panan marune tau bato ida. De negala wayane. Iya ne. Sini masuk. Iya nai situ ngatungan nai nasabari tu natomat mangu. Aga yero sifatna nabi tamilih kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, sudah tua sulit berubah. Ya. Aga betulna lele bulu terlele biasa. Dena rule pindah tapi mawatang. Makanya kong kanan apa marnimo pindah deni seyatar jatuh yang badece. Dece nak bokoreng ima tu kubatowi. Gangkan na jajen ni je pokok masalah itu. Iya Nabi taye. Iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denangka na pangandro-ngandro. Imanakan ni Nabi ta. Degaga na dingin do na padi-padi. Iya nih, iya tu tau pandrita atau lina sarupan nang karya waya anak kuraga sih. Aga Pak doang buat diipak itu sidi na sebab iya memang indok na Nabi tay tuntung mater na de nama susah yari malo makun reye ya kesana mimana iya pura runtu pana Pak guru aku tau pandrita upalalo ni ciceng iwatun na melo mimana Nur Fadila yaitu pemain perempuan na tu sana na buang panai ya panai oke Jakarta Pak na telepon kak bapak na tulis singkat Pak Ustaz na cerita ngaji tapi mentapa ka aga nak kada kama Pak dapat doang karo kasih Nuri teh Nur Fadila mengidam aku ko anu mengriba ke Jakarta nama batun taltalona jadi alimi bawa tu ko dena operasi ni jadi matanganga mi mata sepurero makadaka alano wa ko bicu ko tudua malen iya si dewe ya mojo lom pinungan ko puro do makadaka warun ni ya iya matu dua wewe isoro pita mabrang operasi tapi pinungan ko ricau na pinupon Pak detan po ngala taala mo tutongan ya makadaka masampaja mo kata monro ko royo ko de sampaja poro nami si tildes saja Pak dong gitu kalau dia sampaja ilo dong ya makanya dia makanya sampaja nama itu kawan bismillah ki pasti sambu sanan bita bismillah Allahumma shalli ala sayidina Muhammad baca guru baca dah ku pasal itu kedua baca sih kadaka iya pinungan jori dena bita ipinungan we pertama dena melumima isorong tamaro operasi guru ipinungan we kedua pas tatutu kamera operasi mimana ya anak la hola wala quwata illa billah. Tapi ya Pak dong Pak den kau perhatikan dia aku jangan. Magai nureku lagi ada ku marupuluk matoton gitu tamre. Birame lakem sorangan melo Pak guru Pak dong nah Pak ya itu dia ronewe siaga harus ya guru ko to mel mak beni rio nomor sidi Pak Bura mengidam. Ya. Nomor 2 Pak Bura Lomona nomor telu patawa cebana ya guri mana gitu apa ya guru tu patawa cebana tu Pak dene tadi gitu patapule benina Pak Saudi sinna masabe kade utana ini masyarakat nah kalau dene mi mana mak wajib tu Pak Ustaz di dekat atau mi mana mak koko tu mak koko anak mundri dah kumangin dah kada burani mendaftar untuk isesar Magai na melo, sesar na kada biar sempit terus. Meki mitai nimanya dunia. Padahal kau napahang kita we pahala mapamulai madap pertama talatu pecu anana matandre angkat nana iya di loli tapi kopi akhirat na pesitangi pong Allah ta. Tapi tina sampai teh sempitnya Allah.
Iya dia pak. Sepaling sadiki itu sitas sitanya ipasusu nanae. Napa dibantu-bantu. Ya mako kowe. Tata lumpula mina pasusu anak nata. Napa susu anu nih? Dok nih. Ya. Maka tuh sinakor. Nah kada biar kencan terus. Dunia. Makanya wa mahazil hayatu dunya illa mataul guru. Kanjak patudino. Ya kode tapahang na ciko-ciko ngi mataruna tu mati. Dunia siknul mukmini wa jannatul kafir. Assalamu muki ya tur agama kulino. Ko mati ki nule makaraki coba metta ni pale umati metta tu ni wasanna. Iya dai sapa de na tuman rasa-rasa bawang. De tuman rasa-rasa bawang. Sini nama sabi yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajana nama lampe yalai oko Halimatus Sa'diyah ini bawa lo kampung Bani Sa'ad unti pasusu. Nah, ya watero sininna tahu mimana lolo tamamanang kampung maroe sapa anak susun tapi kota tahu deni mana lolo dena lo sapa anak susu pak digawe susunna. Gang karena ya rona tujuh Muhammad Halimatus Sa'diyah. Nabawe dengan perjanjian 2 tahun upah susu. Okori napitang lampura nabita anak mopi. Tuni. Si minggu upah susu nabita. Ya susunna nabita atau ya susunna sila surah susunna anak Halimatus Sa'diyah biar. Nah si minggu na susu nabita tak dengi ba susunna Halimatus Sa'diyah mun ratawe. Ya rona susu nabita. Iki megwe susun na jadi yerondo susun na palete makarap ko na mamasangnya na de na meru kaisa desi de na meru na bitta kacay ana na mo pinabita nesa ni pasilangi makar iya je anu kuya tani anu kuya iya makoko macapiri te ko mani de mo paneris pasilangi makar iya je beban na bola kuya iya nakata na mauli pa. Makanya kunci pertama assalamat canik pasilangan yang badeceng sibah di Indonesia. Yang kedua hikmah pertama menyamakini nawak. Aja kita pelabai khusus. Sini nama sabihin narima ko na naro. Tanapodo mana ilalana amalu kataye. Di nawaringi hidayah pong Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan nalisuki mantu nawaringi at cini-cino ng pong Allah ta'ala. Pati rom. Untuk tanrana mapuji kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi astana tu kali nafsi memang ipitte po dari pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sini nama sabihin dari makona naro. Kami perlu ipapahangi ki makaraka nange nikmatu arusun. Iya kuncin na atan nange itu pak nak dua mi nomor sidi syukur. Iya nang kamu si pak syukur kan kita boleh deh matan nani si punya senang kita boleh. Apa mau pekue ganna warang parata iya nade ta syukur tiri macipi itu beda dingin. Sesuatanya jumlah segenai itu agape irulena tarima madece pak berena pengalata. Oke itu mundur segenai. Itu tahu makko wedeje. Boy man ka makko kan naga kan na. Lalu nyawa na masumbah tasiratu sabo. Na yiji ka. Sini nama sabeda bisa ke kordako. Ia mitu ya punai purai palayolong dan memang tapi maca tu teko paringarang ia metu nandang yang kah. Ratu nana sama perdi kaya dah jika sumpul loku. Mako koto mana jak. De aja masih kekeng pengalata alemu tu masih kekeng. De na melo mainnya. Sinna masabi kadere yang kedua sumron. Asak baraka. Ia tu nabita de nangka nasir lepasannya 2 sifat. Jadi dia itu nasuku ko tumah pedato no kada marilah kita panjatkan puji dan syukur. Iya tepat patuh. Tanpa patuh dai tahan-henti jadi dia bita denangkan na patuh ya 2 sifat. Ya. Wirita kehidupan na bita. Luar biasa. Tapi dega kata wading leja beban na surga mulai beban na surga kudi na pura naulon nabita. Makanya alhamdulillah tanah podo mancaji sapa mana resistar manang. Kan lebat. Iwatun na melo mati nabita. Apa sining ele angkai anak nalo ciling Sayyidina Fatimah. Mak dunu meman ni we matan na tama bolana matar tu dah kurusun na boleh makadai nabita hukumai madapi sadekuna. Pacapurni itu siraga-raga sewe. Ang kaninang malakal mau butajam man yang kana Jibril jadi dinna tu tahu ipapitte waktu na mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de naga yolo dari tu kamun rin ya angkai Jibril na karaja na milo tambah sunga Muhammad lisun masana sanang
eji barilu umakku kada dalari no ripong Allah Ta'ala aga nilaw nabita iwatun na palawangan na matewe tuwe nanre nabita aga na panlaw pong Allah Ta'ala ipu iya kong kapat di na sarangan na nyawa si bawa tuwe pamasangan na aja tapakan na umakku ang kagataw makor siya mo hindi mekan na agi rek ko marice mo iya jadi itu kumapat di ma tu kumate ki agami asarangan nami nyawa tuwe pak iya tujuh pak na nyawa di na pa aja si raga-raga demi nih kali ngamak bicara iya na tu nyawa na tuwe tu tanah na si bawah si tahu mana tu si batau manik tu si bawah tapi deni kali enggak pak ya kena kali ngai masarai pakanja kini si tahu manik tu si bawah dia nemat makala si ulam manik tu si bawah iya lah iya na siap bicara-bicaraan naga makanya detona parlu di iseng kega waktu nasarannya mata tubuta sini nama sabi kadere gangkan nama depi pati mana punangi makada pati ma de tu gaga bolo pan menar kona digaga dar ke rumah digaga unta digaga ulawang digaga tapi engkau pamanar ko tu peren ya tu yana tu sugirang kami namatan rengkat na lino latu akhira aga yaruna la ilaha illallah muhammadar rasulullah pasiliner ngina patalle dupai ilalan na tu tungalinumi apa de tu nang kana patunay ta ko Allah Ta'ala nasabi ko malaikat inilah hidup. Sini masih interview sebab. Coba lihat Pak. Iya kong katau makanja sampajanna. Kanja artinya stina mak bicara makanja iya tuli na pagaw. Si sanna mapari atu tu ngalino naris sakara pulike dalik na iku makun rematin lah kenna ya kumamak ya roni mati ni baginina. Nampilasa. Kira-kira iya tapae namlega makidah konro kuma pari ni atu tu ngalino nampi ki lasa ya kode nagagay si paasukuro kami si basa barakangi lari ki pore sampajak birjamane lari ya pura ni bukti kasih sen ke sahabatku lawi Malaysia ti makame maji raga makariu si wakar nga iriki mak bali boroto tapi pure mak baine len gangkana lai Malaysia sumpah ke Malaysia nak kiringa nga teleponnya wah stas nasir apida tu katungan iya tu dah kuaga makada di nama tite ku di nada batuna ada ku napa ke jepe misada nade iya bate ku on romelo ku tia ku mapat dia ku Malaysia we ai bate ku masolo solai singa ku deu mati re ka tau je pasom pa ir misenga makada deu rite de na umat tembak ada anakku tu dan nai me nak monrok kamput tah Pak Man kurang sama dari caru-caru beng sampajange apa tulidi pikiri kidahku dia ada sini nate pikiri kidi curang sampajana sini nama suami kade kani rewa wae mapa mulai ang kekorong soala polis sumbang ya kong kode gaga mak berjama dega ku tu kampung hari gemla selase alena ji aga bang adaku makanja gere batemu bang ada nadia wapi kanja yang penting anu na perintah pong Allah Ta'ala na puju jami kanja tuh sini nama suami kedere gangkana nadapi si di waktu bangka dan usaha mace usaha tuli kiringan ini pole anak aku boleh mesia de nama mace sini nama suami kedere talima kami jero rewo gangkana nakan nailasa akatalu meloju pandang ibu dan ni makada ai makanja ka pakusapa ki pak berogi na sangita we di jaji dadau ngaju minerang itu tawe atau lope aja dan lain sebagainya atau bicu-bicu putih aja na setepatan rak dai di tapak ditutu ta marigaga je kumaku medan yo nasa dokter mak balir makaradi na marigaga pidi malat demanti makaradi na marigaga dak kumaku mi maji ku dokter sini nama sobi kadere gangkan na okko manisa de bola lapara Pak Samsu Alang kani lepak ku anak kada lau puapa Samsu Alang makada pacak purna mandri Pak Buralino maki nak kada ide mina mati telas aku sini nama sobi kadere na pudang nggak tahu makada
Dena tu nang kanaro nak biri jama pak joka mo pa ko irita je para ko tiat dan ya tahu malasa sini dia sirun tu kadaku tudangi jolo dan perlu tu saat diminta pa udah perlu aku magaga pinat di mo dan ais dua ni je digaga si di maningka wi man ngam cerma ko kir dan kamatoje itu tantu ku ya dak de yero melu papahangi ko pada roni dena nang kana runtuk ko tahu lo masigi salame malah salasa ko dituran ke baraka aja jadi misi murampe aja jadi mau aja mas sempadangi pajata gitu maga nak kada wasangi ya po ngala taala yaro ya eloku taro nim parria tu ngilinoku alimo adisi disinga wakariso kawandre malasa siki pa ajam pakola de orang peraku pardir napa si topo doi pajak masam pajak pun pakola dak karo kita pah makai lepa ya sak barakan sini nama sabi kedere lawasur mobi sudah ni jolo mungkin engkan rometer aku Allah Ta'ala salah satunya jalan nanasu kukodino daripada ukupo akhirat matu nanasu nakarawa ya manatu kumakitu di upono dia sampaja ku wa antamul launa in kuntum mu'minin aja mulai mariawe aja to malai maparri namo manisi tutup perri musibala sam digaga buat dena lindungi daw yang penting dena liwat tapakmu ke satu ngepung Allah Ta'ala adili pung Allah Ta'ala tari nah karawa cik di kamate kapire dak cik deku mati kapire wah iya nih pak nah kada terima kasih aja dito nga tu sambarat tawiyo masaba angka tawiyo masaba tasala ni demo pana paringarangi angka tawiyo masaba tatumpu ni demo pana pamasek angka tawiyo masaba mati ni demo panilalau domi mage sahabat dunia itu sampai perintahan pun Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin tirang-rangga ko tomisangengi alina pulike ginengka kendroti mirullahu matu gitu alhamdulillah komunitas apalagi ko saparina alaman alhamdulillah makanya ya itu ya kita orang kama mulai ya sila sursalak terakhir pesan nalok ya makare dena tu namita Pak Ustaz dena tu namista sinin na yarutan re sading ya biasa wang kalingalingan na cerita tadi Pak Guru wang kalingalingan na cerita teh angkani kan agama ni pasangangi ya kumati ka matu idi matasye yang kedua ta paringarang makun rek Pak Promotu pa paringarang makara ya kumati baja sangadi angkasya kalah kanjak ku deji nami tau mate aga nakara Pak diri nga aku kuburu dalam makate jadi kung katau mati mundriku ya lawe malaan karena kir makan aja nemu tamai sa suruga kurelalang meka map itu na setanda kumi map desi makin madesi kumakir to dak deji na jaji makwat malasa ko lagi de mulai mewe ya palagi kumakir kadede aja muro bayiro de na robe pa iro na Pak Biri Pak nasi dini malak bang yero Pak peringeran tapi dene yang bibit baba na podang maka de Pak Biri lalu aku kiburu meka mape de cing sini nama sabi kader inilah makanya tanah podo mana pong Allah Subhanahu wa taala na pada na tuntungi materu lana na tuntungi uta agami pada ipaki pengajari maka iya tu nabita matandri siri nama pakatu nale tawarakan ya dua sipa tabayangkan ya nabita engkanang kana bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kepada pesir batak tanamu riki nairi angi agar nasa nagamisna talili wajujunna pita bitina mawiya makita macane maka dari tuga garu gagamita bitina mina bitta pita liwa sirina itu apa ini sampai maka ada matandri siri itu Pak bitina mi pita masiri mo Pak apa di makoko tapi dia tu gak pagaga makanja mana ni je kampot tu ya mana je riolo tu masu na je tu minta na pasal racun ponco mo je haji ya makoko dia nagage untuk makor malabban namani agama ni ya kita orang pada mati kaki nesok megalat datu alira mutama ko kampot bahkan kalira makoko Pak ya purni Pak Purwala imang baine mi mani matua dito baine di pindenna imam ina sangalena de gaga halal aku masalah imam kamu apa tuh makok beredar itu makok be urani na bubakar pemerintah tapi beredar mopi nah
Pada matika kia makanya ipoji anu taja ni cacate tapi pada mapikir aja natal dia pasang iero agasan komunitas mak dulu apa ya tu pak ku gasing ya ku itarai cala ji kan lambaru mak ku tutu ya ko makan jadi malalu nauni na ku utu angin aja je mutir rau tanjin nama peri mene tu kan mari tu dina sapa iero na liwa ni kanja na tidak sapa mu bimakanja inilah agama Sinna masabik makanya Pak Maka tuh pas sampajan ini sampajan kan pura para mana nih pelatuka tapi dia nama digaya nomor sida salatu di zikri sampajangi tu dimakan jak paparingaran teh iya nama kanja paringaran teh dene jari nyawana teh dene jok teh mah ko dene ya kemari laudongan mi kong kata salah ini tuntuk polir pengalatara namanya dia itu makan KPR me aja tahu mak itu Allah mana kemana hati mesti pas si basalah dari bicara KPR ya. Makanya alhamdulillah tapi makuk waktu Pak makanya sudah menjadi keputusan majelis ulama desi segawat dibicarai masalah nabi deh ukoyasi mimbar sudah menjadi kesepakatan ya tuh ya komelo ku bicara bidak kamu tuh parlawangan ya agak salah dia mau pengen bicara mui tapi selama di atas mimbar itu tidak dibolehkan. Apalagi di makan jadi makoko itu tungkat di Jumat atau lo kurang jabatannya tungkat atau di masjid masing-masing untuk baca Quran. Ya nih ya makanya sih nama sabi jadi untuk itulah agami perlu papahangki nomor sidi ya ready biasa pacai cairan nyata tuh Pak DP anak kata urun untuk makan jak amatingan nah tahu pacai cairan. Napi sangka memang agama ya. Engkau kata uri lo komisi yang bicara gini pak cecernya, hah? Engkau merenaka, ya dia lo pak dia tu sila dia tu makar mana tu tahu uri maju muti merenaka. Nomor 2 ya rodi biasa masih ke mode tema pas aku itu pajai masih ke, mak garang tu tahu kemelu mati masih ke garang kecil. Ya tu itu mana dia aslina. Nomor 3 iya ini biasa cerita jana si Josalata stop cerita masih lah surman itu tapi kutes yang kajana teh tilalau dongan ni wering apa di roh pulir pungala taala kulit peratus maka Pak maka cocak gitu KBB tabu kumiki mati kupanan nalada ki di nama di DJ naswa narampi memang hadis di sini deto mereka tam-tam cede tidak acana tauriolo tamala simbol aga pas sabarana nangkaloka telo lisu awo ipake koto mamu kunir to mala kala rapang makara khairukum ampa undinas sikasikan jakna tu tahu iye mege aki gunana lo daripada rupa tahu age mi ko maki gunana muki nah tanah kami na mega aki gunana napakan ka bongala taala kulino napitang alena ukilo kana tar bongala taala ya tu lo ka Pak Bu angka tu pasan na bawa pole nenena aja lalu mati kode mu pura makin makanya siapa nih kira lo kadene kena buat tipu maka caru tu pemang mendre coli pemang apakah itu pasti mendre je maka iya rupasan apa boleh aja lalu mati kode mu pura makin yang kedua riolo iya kau nggak tahu malu riolo Pak kendo meru untuk betading kero meru untuk puskesmas riolo kagak anak lo kami tepa nah pai baca Bismillahirrahmanirrahim Jibrilu japiko Muhammad tawa ko Allah Ta'ala pakali sui pemang tumapak dan napai pasa iya igatang iya kuira piso siama pema pajai mak darah dengan cara keyakinan pai pakai makai musona salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinna masabi kedere wakka loka iya riolo Bu dena gak dapi aku saliwatku dena lawan nenena atau ambok tagalungi ku dega dong ibu kurang nandena kondo ki mer untuk langga riolo digaga dan lu kemana mi ya dan lu kan nah lala we noni da rakona tepai aja mu mak benga dena jahaji mak baje induk ku dega da lu gerak ku dega ibawe lo pasai na lagay Pak bulu pecah dia tinggal yang pecah itu sabe pecah dan pakai tenu daurako panjaji tak de mana ya kodak jati me tabu kurang de me jaji sinna masabe kadere ke we malap bai don busilo poto me lo masiki kondo ke me malah tak dun
tahu sogi tak cidi cidi kung tak boleh tak duri. Aga pe abawong daulo kay sapa napayala tak dung letut ni masih. Wah, waka capai. Aga napa capana? Hai sapar nak darulame mu pasi pecok ka. Tarikan ku taruan na cek de masoko latuan. Tatu. Ini apa? Ikan nak kiba ampai turo katu ya contoh. Ya. Lolo Malaysia ipo Cina, tori cukup tu po Cina. Kada ha lo kay galung yambu malim panang ka bare galung po Cina empasinaso de kaga. Mita ni makbusa ka bebemu. Dia ya ko tahu ro tu gerak ku Pak Puramana ro sai ro lunra ni ro na suka julo ker ku pasibawe loka. Sini nama saben kedere iya ro kanjana lo kan sa makuralasa iya ko mapak boting ire lo Pak teh de gaga to meliloka. Bali bola nama mican loka. Paja ni botinge ang kamu pilo kay macam. Tasapa yang rabepe sanggara lo kami mana. Sanggara balanda ya to, banda malojo ya to, banda ya memang na pendena. Iya ni kami campurui bepana talo Kada talo aja betul si malu paya. Sinna masabi kadre. Lolo makareta sanggara ni itu sanggara sih. Matoni magasan mapeca ni nak kada ababani mapeca nak kada jalaluhi. Ya kude mule be paroka burunggo. Deje nami caputun na loke. Letu mato malotong. Maka ben bani mapandreng sapi dan aja. Dua kak nak pemasui meruntuk ni canik na dempuk loke. Kau tahu bato den kena. Gitu bah. Tiga. Maka dia ababang itu burannya. Wancir aja engkau tahu mati ko bajai de na jaji ko de kak gagal langkai de itu na katau mati dio aju langgang itu diburak lo katu gitu pak ya sinna mah inilah makanya akan apa sih bang kita lisu tapi gue oko karono mamau lu ina pakur untuk lisu pasuna iya lisu itu ya kode na 5 sunna 6 na sebab ipapangi teh rokon na selangi 5 rokon na tapan mana kali lisu pasuna ga mena bata lisu angka total sunna da kupanggami ya ko tujuan pak belu ke panggang itu pola mamau lu talumanan me sunna da kupanggam aja na ba iya engka manang senu angan sinna masabe magan kawo iya riolo pak bola ya udah api kesi ada nakmu pak awo manang den nawo to natadange pangata awo to bakawan nawo to pak dan rinnai tetta awo to ya kodene tetta ya nang mancajita salimana awo memen ni itu awo itu jadi megala ada tuh kegunana sinna masabe kada narima konana ro iya nai perlu ipahatung-hatungan cuma ya makan jangan kemake angka kampuyun rima maulu Allah angka kapa 70 euro anak lo karunrar nalan dak weh de naje nak guna tak kagak kumaku ye maka nak dar-dar mti pak makawi ya ko melo ko maulu ko pajana mi ko pake loka sapano gare 20 tona lo kasuku towi upatame lo buah yo ko pure matu asare alin nak sisai alin pacama 2 sai alin toni teh make guna ni wi lo karunrar kasih lo nanti pak kanjak mo kong kabatak na pak itanam mo pimen sini nama sobe ya nanti tahu rota iya lo kayak pak ko mabuai denang kalau ke mabuai mengolok indok tuli mesti itu mengolok bandek kode makanya itu nala syarat maka dia komelo ko mata nalokan nasi rupa ngolona cak mani bawa maka deh iya anak lo kayak wala oke tamurna indok na wala jadi aku mak buai matu mesti mangolo tamurangi nasa oke tamurna deno di mangolo watta iruntu ya kalau tanne indok na yala igiling ipemang ipangolo tamurti maka tunya mengirita ya puran uparate tuli makanjak mana mangolo tamurna atau mangolo wattana tergantung la hola wala quwata illa billah. Sini nama sabi kadere jadi mungkinnya nakapang ada das peringaran suam tamni betue dan pun napa barakat pun Allah Subhanahu wa taala yang jelas paperan itu tepat paper. Nah, yang kedua ajaki nangka paja siama masih surat tungeng ilan agam selang tasale sira sur salata iparingerangi ajak tosi di iparingerangi tamacai aja naiko ya matau tu dupai Allah kasih tahu pakat dona tahu dia nang kana lo nama iya ya makanya yang kedua ajak nata puji masjid maka pak guru ibu ya kong kata panan nak lo bulata ya kota tiru yang ke alame manipat di si batu
taruh ke wana ke dirana de na metana de yang menjadi masalah kalau lagi kadere tari lagi nundi tudang carana tolo apa tu para papaje tolo to tamela la kada dia no meka tabi cinan para kumri pesen komprom cem tadi paje sik ne papaje dulu ada merapi madeni acana tu tahu riolota je angkat tu agak tahu riolota oki palawangan nama tinre si bawah penak dingin itu. Ternyata isapa angka manamu asi sumpungna kodeno ko ayae oki hadis. Tabiahum bisa nilai yaumiddin nama badu. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam animatu arusun syukrun wa subrun sadaqallahu ladim wa sadaqa rasulihil karim wa nan wala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, situngat-tunganna sininna tu asipulu-pulungange natu si paringerang-ngerang baik pengajian baik acara maulid Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Si di mana itu ya katai nato di sepulungi untuk lolongangi riona pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi sininna tu pada ya katai ya mana itu si rupa itu lolongangi riona pong Allah Subhanahu wa taala. Ada sabana na yaro pada isapa iza habballahu abadan la yadurruhu zamun ya kuna dampengi pong Allah taala nama riona mitaki detu ni pasi lolonga dosa ta si bawa amalat ta suri mundri. Tapi mau tali pokok ki amala moega amalat ta tapi yana den nama rio pong Allah Subhanahu wa taala si reking itu tahu asuri mundri. Sinna masaben kadere dari makonna naro iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu nasaripa masin dia salamakan napong Allah Subhanahu wa taala maka itu kelalan kita iya pong Allah taala Nabi ta si sumput tasidapi petu temasara nani kita puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na puji toni pong Allah Subhanahu wa taala na pong Allah taala na puji tawe digagas siwa-siwa wat dipakatunay ilalanna lino lebih-lebih ilalanna akhirat. Ya. Sini nama saudari makona no ukune komelo ibaca sejarah Pak Bu mau pamanang ini. Pamanang. Iya riolo waktu nama pamulai mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam desi sagaga karu agama salang. Magai dena pahang itawe. Denesang itawe ni gaje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bayangkan Hasan apona Nabi tay racun Tauratu agama na racun. Bayangkan Husain apona Nabi ta itepa alon na igoro pakapala Quran goro. Aga pa sabarna de igaga karismana Nabi Muhammad sallallahu lanya ampe-ampe na Nabi. Makanya alhamdulillah benenge de peringati maulid Pak. Tidak dijebak kokoh ya. Dan makokoh kare. Mega situ muncul ya ada yang para kaperi. Mai lenyak di kusiro ampe-ampe na nabita. Bakar riolo Pak watiro tandi sapa na kunray de na sidilakena. Kunray. Nigiri ya tau sogi na pusipa ni makasike. Ya to saya tau Pak di na pusipa ni maka burro. Demi mana meru sikan nakadang watiro. Iya wadingnya mah borra tahu sogi lagi kau mah borro dia wadingnya apalagi kau tahu pergi tapi iya disirun tuh makanya dikasih jampang si melereng perlu tahu iya na salahudni alyubi watur maka dia najami pong Allah taala agama salangnya tapi dia najama ba najami bam makuragi pikui carana nali supaya masumangan nasalang ya karena Pak mu makoko tuh maka tuh kan kata makunre dua lakin ko Indonesia kira ya kong kamakunrere na lipaid na kawing dua lakin na tayo to. Nangka biasa itu tahu. Kada napura na rupangan dia cocok ni
Tidak bisa dirubah itu syariat agama, maka terlumpula 10 sona takawing 2 ilah kita. Yang bahaya apa Dede paham yang tu tahu ini paham. Ya. Engkau tahu ima tapi dia nak mana ide ya nak kamu lak bin ya aturan dan dia nak mereka aku makui itu. Nah, ini masalahnya. Tuh di dia nak mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tekan ini ya. 2 sifat nelora Nabi ta komelo ki matan natu lebu netan matan nato pana ko mati ki lebih betanana makanya kematian sebenarnya itu sesuatu yang indah dan sesuatu yang menyenangkan. Inilah yang kita cari di dunia. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijejeng riasana sining esu. Ya, tanggal 10 Rabiul Awal 579. Boleh si dia pada mana makunrai ya sange Siti Aminah. Ya sama betul Siti Aminah. Menyemakini nawa. Ya. Jadi ko makunrai pacai cair ya Siti Aminah dah mah. Dia itu menyemakini nawa baca itu tek Siti Aminah. Ambonna ya saya Abdullah. Ya. Tahu dia na puji masusah. Jadi kau tahu menyemakini nawa si ada tahu dia na puji masusah ai maka patume matu anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada nak pusing son kami sih makanya tuh kadai tahu 2 mitunun roit di sunangolo di Allah taala ina tu yasang as-sumaropona nomor si dia kotanya as-sona jejenge as-sona tak dia nakang pusina ya tatari wallahu amlam makutung itu sini nama sona jadi Nabi tajaji as-sona sininge subuh mate as-sona to sininge ribat tudena panatama loro yari gabat tuduha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apamula itampu dia nak yang idagang. Dia nak yang idagang. Magai astana tu kali nafsi ya Nabi Muhammad ipitte poler pong Allah taala jadi dia nak di masara-sara susah-susah tok tampuin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa patampu letung kemakaran nang itampun nama ten yang bona. Jadi nala sara tahu aga pas sabarna napaki pong Allah taala kinro hikmai runtu maka reto panditata uyo cocok ni ia ampai nabita deni yelora siruntu ambokna ya kita orang imatu sawa melo ya la contoh ya kong kanatun jadi biasa tu kong kambok na teng kanatun jadi bita tu dega kesinatun sawa jadi mopi de memang ikambona ya sini nama sabe kedere jadi ia tu Nabi taimanakan kira-kira 100 meter lebih de perikut sekitar asayeng itu. Ya. Ia narwatu nisanna Abu Lahab si baje aju jahele jaji lawi puang nene Abdul Muttalib maka mamu timun rok tu jaji je ropote. Jadi lo ni malai anak na kokok ni kusade na kabade na pacan ni na kokok bawan iya na tu na cinrelai tahu na kokok be ya ko mahake kai na latui nene na kokok itu ya na para baca saraka asrakal badarun alaina fatafat minhul buduri mislahus ni kamara aina katu ya wajah surur ya yang penting deh tamaruca ya yang dipersoalkan ini memang Pak ya ko anak-anak tu malagai talo makanja irita yo mana ko tobat to malagai talo oke aja tu makalala da irita ya engkau masih gi Pak purwan rima meja magan na naai Pak ipo memang kami matoti mator makada mo muala talo ematu kodena paja cara lo sitai menatuku diga kero de panan marune tau bato weda de negala wayane iya ne sini nama sobe iya nai situ ngatungan nai nasabari tu natomat mang aga yero sifatna Nabi Muhammad kecil teranja-anja besar terbawa-bawa sudah tua sulit berubah ya aga betulna lele bulu terlele biasa dena rule pindah tapi mawatang makanya kong kanan apa marnimo pina deni seyatar jatuh yang badece dece nak bokorang ima tu kubatowi dan karena jajan ni je pokok masalah itu iya Nabi tayi iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denangka na pangandro imana kan ini Nabi ta dekaga na dingin do na padi iya nih iya tu tau pandrita atau lina sarupan nang karya waya anak kuragay si
aga pak doang buat diipak itu sidi na sebab iya memang indok na nabi tuntu mater na de nama susah yari malo makun reye ya kesana mimana ya pura runtu pana pak guru aku to pandrite upalalo ni ciceng iwatun na melo mimana Nur Fadila yaitu pemain perempuan na tu sana na buam panai ya panai oke Jakarta pak na telepon kak bapak na tulis singkat Pak Ustaz cerita ngaji tapi mentap peka agak nak kada kama pak dapat doang karo kasih Nuri teh Nur Fadila mengidam aku kok anu menguri ke Jakarta nama batun talona jadi alimi bawa tu kodena operasi nih jadi matanga ngami mata sepurero maka daka ala no wa ko bicu ko tudua malen iya si dewe ya mo jolong pinungan ko puro do maka daka warun nih ya iya matu dua wewe isoro pita mabrang operasi tapi nungang kuricau na pinupon pak deta na pong Allah Ta'ala mo tutong ya maka ka masampaja mo kata monro ko royo ko de sampaja poro nami si tildes seje pak dong gitu kita di sampaja ilo dong ya maka dia maka kanya sampaja na menit kawan bismillah ki pasi sambu sanan bita bismillah Allahumma shalli ala sayidina Muhammad baca guru baca dah ku pasal itu kedua baca sih kadaka iya pinungan ijori dena mita ipinungan we pertama dena melumima isorong tamaro operasi puri pinungan we kedua pas tatutu kamar operasi mimana ya nana la hola wala quwata illa billah tapi ya pak dong pak dena kau perhatikan dena kuja magai nureku lagi adaku marupuluk matoton gitu tamre birame lakem sorangan melo pak guru-guru pak doang nah pak ya itu dia ronewe siaga harus ya guru ko to mel mak beni rio lo nomor sidi pak Bura mengidam ya nomor 2 pak Bura Lomona nomor 3 patawa Cebana ya enggak guru mana gitu apa ya guru tu patawa Cebana tu pak Dene tadi gitu patapule benina pak Saudi sinna masabe kade utana ini makaraka nah kalau ide nami mimana mak wajib tu Pak Ustaz di dekat atau mimana mak kok tu mak kok anak mundri dah kumangin nak kada pura ni mendaftar untuk isesar sis mage na melo isesar nak kada biar sempit terus meki mitai ni manya dunia padahal kona pahang kita we pahala mapamulai madap pertama letu pecu anana matandre angkat nanaya di lolo di tapi kopi akhirat na pesitangi pong Allah Ta'ala tapi tina sampai teh sempitnya Allah iya rio pak sepaling sadiki itu sitas sitanya ipasusu nanae napa dibantu-bantu ya mako kowe tata lumpula mina pasusu anak na teh napa susu anu nih dok nih ya maka tuh sinakor nak kada biar kencan terus dunia makanya wa mahazil hayatu dunya illa mataul guru kanjak patudino ya kode tapahang na cikko-cikko ngi mataruna mati dunia sinul mukmini wa jannatul kafir assalamu muki ya tur agame kulino ko mati ki nule makaraki coba metani pale umati mitatuni wasanna iya nei sapa de na tuman rasa-rasa bawang de tuman rasa-rasa bawang sini nama sabi yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajana nama lampe yalai oko Halimatus Sa'diyah ini bawa lo kampung Bani Sa'ad untuk pasusu nah ya ruatero sininna tau mimana lolo tamamanang kampung maro sapa anak susun tapi kota tau deni mana lolo dena lo sapa anak susu pak digawe susunna gang karena ya rona tujuh Muhammad Halimatus Sa'diyah nabawe dengan perjanjian 2 tahun upah susu. Kori napita lampura nabita anak mopi. Kuri. Si minggu upah susu nabita. Ya susunna nabita atau ya susunna sila surah susunna anak Halimatus Sa'diyah biar. Nah si minggu na susu nabita tak dengi ba susunna Halimatus Sa'diyah mun ratawe. Ya ro susu nabita. Iki megwe susun jadi iya rondo susuna na palete makarap ko na mamasangnya na de na melu kaisa desi de na melu na bitta kacai ana na mo pinabita na ni pasilangi makar iya je anu kuya tani anu kuya iya makoko macapiri te ko mani de mo paneri pasilangi makar iya je beban na bola kuya
Iya nak kata na mauli pa. Makanya kunci pertama assalamat canik pasilangan yang badeceng sibah di Indonesia. Yang kedua hikmah pertama menyamakini nawak. Aja tak pala baik khusus. Sini nama sabi dari makona naro. Tanna podo mana ilaran na amalu kataye. Di nawaringi hidayah pong Allah Subhanahu wa taala gangkan ali suki matu nawaringi acin-cinu ngapong Allah taala patirong. Untuk tanranna mapuji kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi astana tu kali nafsi memang ipitte po dari pong Allah Subhanahu wa taala. Sini nama sabihan dari makona naro. Kami perlu ipapahangi ki makaraka nange nikmatu arusun. Iya kunci na atan nange itu pak nak dua mi nomor sidi syukur. Iya nang kamu si pak syukur kan kita boleh deh matan nani si punya senang kita boleh. Apa mau pekue ganna warang parata iya nade ta syukur tiri macipi itu penadingnya. Sesuatanya jumlah nasagena itu agape irulena tarima madece pak berena pong Allah taala itu mun rasena. Itu tahu makko ko wedeje boy man ka makko kan lamun nyawa na masumbah tasiratu sabu na iji ka sini nama sabeda bisa ke kordako iya mitu ya punai purai palayolongi dan memang tapi maca tu teko paringarang imetu nandang yang kah tu na sama pardi kaya daji kasumpululoku makko koto mana jak de aja masike kan pokalata alemu tu masike kan de na melo mainnya sinna masabi kadere yang kedua sumron asak barak iya tu nabita de nangka nasir lepasangnya dua sifat jadi dia itu nasuku ko tumah pedato makada marilah kita panjatkan puji dan syukur iya tapat patu tanpa patu dai tahanti jadi dia nabita de nangka napatu ya dua sifat ya wirita kehidupan nabita luar biasa tapi dega kata wading leja beban na surga mulai beban na surga kudi na pura naulon nabita makanya alhamdulillah tanpa podo mancaji sapa mana risihtar manang kan grupa iwatun na melo mati nabita apa sining ele angkai anak nalo ciling Sayyidina Fatimah mak dunu memen niwe matan na natama bolana matar tudah kurusun na boleh makadai nabita hukumai madapi sadekuna pacapurni itu siraga-raga sewe angkaninang malakal mau butajam man yang kana Jibril jadi sidina tu tahu ipapitte watuna ka malakal mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dena ka yolo dari tu kamun ya angkai Jibril na karaja na milo tambah sunga Muhammad lisun masana sanang Jibril ummaku kada dalari nori pong Allah taala aga nilaw nabita iwatun na palawangan na matewe tuwe nanre nabita aga na panlapo mga Allah taala ipo iya kong kapat di na sarangan na nyawa si bawa tuwe pamasangan na aja tapakan na umat ang kakataw makor siya mo hindi megana agi reak kumarice mo iya jadi itu kumapat di ma tu kumati ki agami asarangan nami nyawa tuwe pa iya tujuh pak na nyawa di na pa aja si raga-raga demi ni kali ngamak bicara iya na tu nyawa na tubuh itu tanah na si bawah si tahu mana tu si batau manik tu si bawah tapi dia ni kali apa ya kena kali ngai masarai pekanja-kanja kini si tahu manik tu si bawah dia ni mat makala si ulam manik tu si bawah iya na asyik bicara-bicaraan naga makanya detona parlu di iseng kega waktu nasarannya mata tubuta sini nama sabi kadere gangkan nama depi Fatimah na punangi makadang Fatimah de tu gaga bolo pan menar kona de gaga dar ke rumah de gaga unta de gaga ulawang de gaga tapi engkau pan menar ko tu peren ya tu yana tu sugirang kami namatan reka na lino latu akhirah aga yaruna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasiliner ngina patali dupai ilalan na tutung linumi apa de tunang kana patunay ta ko Allah taala nasabi ko malaikat inilah hidup sinema jadi terbit sabat coba gara pak iya kong katau makanja sempajanna
Kanja artinya tina mak bicara kanja ye tuli na pagau si sanna maparri atu tu ngalino naris sakara pulike dalit na iku makun rematin lah kenna ya kumamak ya roni mati ni baginina nampilasa kira-kira ia tapae naulega makidah konro kuma parri ni atu tu ngalino nampi kilasa ia kode nagage si pa asukuru kangi si basa barakangi lari ki pore sampajak birjamane lari ya pura ni bukti kasih sen ke kor sahabatku lawi Malaysia ti makame maji raga makariu si waker nga ireke mak bali boroto tapi pure mak baine len gangkana lai Malaysia sumpah ke Malaysia nak kiringa nga talipongnya wah stas nasir beda tu katungan ia tu dak gua makara di nama tite ku di ndak betuna ada ku napa ke JP misadana de iya bate ku on romelo ku tie ku mapat dia ku Malaysia we ai bate ku masolo solo singa ku deu mati re ka tau je pasom pa ir misenga makada deu rite de na umat tembak ya ku de tembak se baja ku de tilalu ngaje dana de be deu mati ai to ba anak dan to ba mo makada boy bahaya tu de tania patam oh iya ron melor ya pedato ke makada ya kada de coco itu nasang neta makada iya de na dapat betuna de na labus sini na mo sabi kada megay kay waram paranna pa angkap mega siara rito ni anak ko rumah de cingkan lisu ada anakku to dan nai me anak mondok kamput tah pak manuk kurang sama dari caru-caru beng sampajange apa tulidi pikiri kidahku de na sini na teh pikiri kidi na curang sampajana sini na masabi kada kani rewa weh mapa mulai ang kekorong soalnya polis sumbang ya kong kodei gaga mak berjama dega ku tu kampung hari gemla selase alena ji agak bang adaku weh makanja kanja gerek betemu bang ada nadia wapi kanja yang penting anu na perintah pong Allah taala na puju jami li kanja tu sini nama suami kedere gang kana nadapi si di waktu pangka dan usaha maci usaha tuli kiringan di pole anak ko boleh mesia de nama maca sini nama samping kere talima kami jero rewo gang kana nakan nailasa akatallu meloju pandang ipodan ni makada ai makanja ka pakusap-sapa ki pak berogi na sangita we di jaji dadau ngaju minerang itu tawe atau lopi-lopi aju dan lain sebagainya atau bicu-bicu putih ajaran setepetan rak di tepat ditutu ta mereka gaje kumah medan yo nasa dokter mak balir mak kadari ni marigaga pidi malat demanti mak kadari ni marigaga dak kumah kumi maji ku dokter sini nama sobi kadare gangkanna okko manisa de ulai lapara Pak Samsu Alang kani lepak ku anak kada lau puapa Samsu Alang makada pacapur nak mandri Pak Buralino magi nak kada ide mina mati telas aku sini nama sobi kadare na pudang tahu makada dena tu nang kanaro nak birjama pak joka mupa ku iri taji par ko tiat dan ya tahu malasa sini de sirun tu kadaku tudangi jolo dan perlu tu sak diminta pa udah perlu aku magaga pinat di mudan ais dua ni je digaga si di maningka wi man ngam cermah ko dan kama toji tu tantuku ya dak de yero melu papahangi ko pada roni dena nang kana runtuk ko tahu lo masigi salame malah salasa ko dituran ke baraka aja jadi misi murampe aja jadi mau aja mas sempadangi pajata gitu maga nak kada wasangi ya po ngala taala yaro ya eloku tarunin parri tu ngilinoku alimo di singa wakariso kawandre malasa si pa ajam pakula de orang peraku pardi napa si topo doi pajak mas sempajak pun pakula dak karo tidak pahit makin lepas ya sabarkan sini nama suami kedere lawasur mobi sudah nih jolo mungkin engkan rome teraku Allah Ta'ala salah satunya jalan nanasu kukodino daripada ukupo akhirat matu nanasu nakarawa ya manatu kumakitu di upono dia sempajak be wa antamul launa in kuntum mu'minin aja mulai mariawe aja to malai ma parri namo manisi tutup parri musibala sam digaga buat dia lindungi daun yang penting dia liwat-liwat tapakmu
kuasa ngapung Allah Ta'ala adili pung Allah Ta'ala tari nah kada wae cik di mati kapire dak cik deku mati kapire wah iya nih pak nah kada terima kasih aja di itu ngatur sembarat tawi masaba angkat tawi masaba tasala ni demo pana peringarangi angkat tawi masaba tatumpu ni demo pana pamasek angkat tawi masaba mati ni demo panilan laudomi mage sahabat dunia. Itu sampai perintahan pun Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Tirang-rangga ko tomisangengi alina pulike ginengka kendroti mirullahu matu. Alhamdulillah komunitas apalagi ko saparina alaman alhamdulillah. Makanya ya itu ya kita orang kan mulai ya sila sursalak. Terakhir pesan nalok ya makare dena tunamita Pak Ustaz dena tunamista sinin na yarutan re sading ya biasa wang kalingaling na cerita tadi wak guru wang kalingaling na cerita teh angkani kan agama ni pasangangi ya kumati ka matu idi matasye yang kedua ta paringerang makun rek Pak Pramotu pa paringerang makara ya kumati baja sangadi angkasya kalah kanjak ku deji nami tau mate aga nakara Pak diri nga aku kuburu dalam makate. Jadi kung kataw mati mundri ko ya lawe malaan karena kir makan aja nemu tamay sa surugat ko lalang meka map itu na sa tanda ko mi mapedesi makin madesi ko makir to dak deje na jaji makwat malasa ko lagi de mulle mewe ya palagi ko makir kadede aja mu roba iro de na roba pa iro na pak diri pak nasi dini nek malak bang yero pak peringeran tapi dene yang bibit baba na podang maka de pak biri lalu aku kiburu meka mape de cing sini nama sabi kader inilah makanya tanah podo mana pong Allah Subhanahu wa taala na pada na tuntungi materu na tuntungi nota agami pada ipaki pengajari maka iya tu nabita matandri siri nama pakatu nale tawarakan ya dua sipa tabayangkan ya nabita engkadang nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kepada pesir batak tanamu riki nairi angi agar nasa nagamisna talili wajujunna pita bitina mawiya makita macenne maka dari tuga garu gagamita bitina mina bitta pita liwa sirina ini apa ini sampai maka ada matandri siri itu pak bitina mi pita masiri mo pak apa di makoko tapi dia tu gak pagaga makanja mana ni je kampo tu ya mana je riolo tu masu na je tu minta na pasal ra chomponcho mo je haji ya makoko dia nagage untuk makor malabban namani agama ni ya kita orang pada mati kaki sok migalat datu alira mutama ko kampung bahkan kalira makoko pak ya purni pak purwala imang baine me mani matua dito baine di pindinna imam ina sangalena de gaga halal aku masalah imam kamu apa tuh makok beredar itu makok urani na bubakar pemerintah tapi beredar mopi nah pada matika kia makanya ipoji anu taja ni cacate tapi pada mapikir aja natal dia pasang iro agasan komunitas mak dulu apa ya tu pak kugasing ya ku itarai cala lagi nakan lambar rumah ko tutu ya ko makan jadi malalu nauni na ko utu angin aja nje mutir rau tanjin nama peri mene tu kakan mari tu dina sapa iro na liwa ni kanja na tidak sapa mo pimakanja inilah agama Sinna masabik makanya Pak maka tuh pas sampajan ini sampajan kan pada para permanan ni pada tuka tapi dia nama digaya nomor sida salatu di zikri sampajangi tu dimakan jak paparingaran teh iya nama kanja paringaran teh dene jari nyawana teh dene jok teh mah ko dene ya kemari laudongan mi kong kata salah ini tuntuk boleh pengalatara namanya dia itu makan KPH me aja tahu mak itu Allah mana ke mana hati mesti pasai si basalah dari bicara KPR makanya alhamdulillah tapi makuk waktu Pak makanya sudah menjadi keputusan majelis ulama desi segawat dibicarai masalah nabi deh ukoyasi mimbar sudah menjadi kesepakatan ya tuh ya komelo ku bicara bidak kamu tuh pahlawangan ya agak salah dia mau pengen bicara mui tapi selama di atas mimbar itu tidak dibolehkan apalagi di makan jadi makoko itu tungkat di Jumat atau lok rumah jabatannya tungkat atau di masjid masing-masing untuk baca Quran ya nih ya makanya sih nama sabi jadi untuk itulah agami perlu papahangki nomor sidi
Ia ready biasa pacai cairan nyata tu Pak. DP anak kata urun tu makan ja amatingan na tau pacai cairan. Napi sangka memang agama. Ya. Angka kata urun lo komisi yang bicara gini pacai cairan ni. Hah? Engkau maranaka. Ya, iya dia lo Pak De tu silada tu makada mana tu tahu urun maju muti maranaka. Nomor 2 ya rodi biasa masih ke mode sama babas aku itu pajai masih ke. Mak garang ka tu tahu ku melu mati masih ke garang kecil. Ya tiu ita mana je aslina. Nomor 3 ya rodi biasa cerita jana si salata stop cerita. Masih lah surman itu. Ya pi kutes yang kajana teh tilolo dongan ni. Ni wering apa di ropo di punga Allah taala kulit peratus. Maka Pak maka cocak gitu KBB ta buku miki mati ku panan nalada ki. Di nama di DJ na subhana rampi memang hadis. Di sini deto mereka tam-tam cede. Tita acana tahu riolo tamala simbol. Aga pas sabaranna nang kaloka telo lisu awo ipake koto mamau. Kunir to mala kala rapang makara. Khairukum ampa undinas sikasikan jakna tu tahu iya mega aki gunana lo daripada rupa tahu age mir ko maki guna muki. Nah tanah kami na mega aki gunana napakan ka bung Allah taala kulino napitang alena ukilo kay natar bung Allah taala. Ya tu lo kay Pak Bu angka tu pasan na bawa pole nenena. Aja lalu mate kode mu pura maki guna. Makanya sapa ni gere lo kadene kana buat tipu maka caru tu pemang bendre coli pemang. Apakah itu pasti menreje? Maka ia rupasan naba boleh aja lalu mati kuri mupur mati. Yang kedua riolo, ia kau nggak tahu malu riolo pak, kendo meruntuk betading, kero ke meruntuk puskesmas riolo. Kagak, anak lo kami tepa. Nah, pai baca Bismillahirrahmanirrahim. Jibrilu japiko Muhammad tawa ko Allah Ta'ala pakali sui pemang tumapak dan napai pasa iya igatang iya kuira piso siama pema pajai mak darah dengan cara keyakinan pai pakai makai musona salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinna masabi kedere wakka loka iya riolo Bu dena gak dapi aku saliwatku dena lawan nenena atau ambok tagalungi ku dega dong ibu kurang nandena kondo ki jemer untuk langga riolo digaga dan lo kemana mi ya dan lo ka nah lala we noni da rakona tepai aja mau mak benga dena jahaji mak baje induk ku dega da lo gerak ku dega ibawe lo pasai na lagay Pak bulu pecah. Dia tinggal rai pecah itu sabe pecah dan pakai tenu. Daurako penjaji. Tak de mana ya kodok jati me tabu kurang de me jaji. Sinna masabe kadare. Waka we malap bai don. Busilopo to melo masigi kondok me mala tak dun. Tahu sogi tak cidi sidi kon kotok boleh tak duri. Aga pe abawong daulo kai sapa napayala tak dun letut ni masigi. Wah waka capai aga napa capana hai sapar nak darulame mu pasi pecoka tarikan ku taruan na cede masoko latuan tatus idar Pak ikan nak kiba ampai turo katu ya contoh ya lolo malisa ipocina tori cuku tu pocina kada lo kay galung yambu malim panang ka bare galung pucina empasinaso de kaga mita ni makbusa ka bebemu de ya ko tawro tu gerak ku Pak Puramana ro sairo lunra ni ro nasuka julo ker ku pasibawe loka sini nama sabe kedere iya ro kanjana lo kan sa makuralasa iya ko mapak boting ire lo Pak teh de gaga ta meli loka bali bola mana mican loka paja ni botinge ang kamo pi loka macam tasapa yang rabepe sanggara lo kami mana sanggara balanda ya to banda malojo ya to banda ya memang pendena iya nih kami campurui bepana talo kada talo aja betul si malu paya sinna masabe kadere lo makareta sanggara nih itu sanggara sih matoni magasan mapeca ni nakara ababani mapeca nakara jalalo ya kude mule be paroka burungo deje nami caputu na loke
letup mato malotong maka dah ben bani ma pandang sapi dan aja dua kak nak pemasui meruntuk ni canik na dempuk lukai kau tahu batau dia kena gitu bah tiga maka dah tak bebang itu buran dah wancir aja engkau tahu mati kau baca dia na janji kau dia kak gagal langkai dia itu nak tahu mati dia aju langgang itu diburak lo katu gitu bah sin nama inilah makanya akan apa sih bang kita lisu tapi wae kok karo anu mamau lu inapakur untuk lisu pasunah iya lisu itu ya kode na 5 sunah 6 na sebab ipapangi teh rokon na selang 5 rokon na tepan mana ka lisu pasunah ka mena bata lisu angka total sunah dak kupanggami ya ko tujuh 40 ke panggang itu pola mamau lu talumanan me sunah dak panggang aja na ba iya engka manang senu angan sinna masabe magan kawo iya riolo pak bola ya udah api kasi ada nakmu pak awo manang den nawo to natadange pangata awo to bakawan nawo to pak dan rinnai tetta awo to ya kodene tetta ya nang mancajita salimana awo memen ni itu awo itu jadi megala ada to kegunana sinna masabe kada narima konanaro iya nai perlu ipahatung-hatungan cuma ya makan jangan kemake angka kampuyun rima maulu Allah angka kapa 70 euro anak lo karundrar ngalan dak weh dia naje nak guna teh kagak kumaku ye maka nak dar-dar mti pak makawi ya ko mero ko maulu ko pajana mi ko pake loka sapano gare 20 tona lo kasukuto upatame lo buah yo ko pure matu asare alin nak sisai alin pacama 2 sai alin toni teh make guna ni wi lo karundrar kasih lo nanti pak kanjak mo kong kabatak na pak itanam mo pimen sini nama sobe ya nanti tahu rota iya lo kayak pak ko mabuai dia nang kalau ke mabuai mengolok indok tuli mesti itu mengoloban deh kode makanya itu nala syarat maka dia komelo ko mata nalokan nasi rupa ngolona cak mani bawa maka deh iya anak lo kayak wala oke tamurna indok na wala jadi ya ko mabuai matu mesti mangolota morangi nasa oki tamurenda deno di mangolota iruntu ya kalau tanne ndok na yala igiling ipemang ipangolota morati maka tunya mangirita ya puran uparate tuli makanjak mana mangolota morna atau mangolotana tergantung la hola wala quwata illa billah sini nama sabi kedere jadi mungkinnya nakapang ada das peringaran suam tamni betue tanah pun napa barakat Allah subhanahu wa taala yang jelas paperan itu tepat nah, yang kedua ajaki nangka paja siama masih surat tungeng ilan agam selang tasale sila sur salata iparingerangi ajak tosi di iparingerangi tamacai aja naiko ya matau tu dupai Allah kasih tahu pakat dona tahu dia nang kana lo namo iya ya makanya yang kedua ajak nata puji masjid maka pak guru ibu ya kong katau panan nak lo bulata ya kota tiru yang ke alame manipat di si batu taruh ke wana ke dirana de namit tanak de yang menjadi masalah kau lagi kadere tari lagi nundi tudang carana tolo apa tu parpak paje tolo to tamela la kada dia no meka tabi secinan para kumri pesan komprom cem tadi pak jesi ne rapa pak jai dulu ada merapi madeni acana tu tahu riolota jadi angkat tu agak tahu riolota oki palawangan nama tinre si bawah penak dingin itu ternyata isapa angka manamu asi sumpungna kodeno ko aya oki hadis tadi hum bisa ni dilayumidin nama badu wa kad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam animatu arusun syukrun wa subrun sadaqallahu ladim wa sadaqa rasulihil karim wa nan wala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Situngat-tunganna sininna tu asipulu-pulungan natu si paringerang-ngerang baik pengajian baik acara maulid Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Si di mana itu ya katai natu di 10-10
untuk lolongangi riona pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi sininna tu pada ya kataya ya mana itu sirupa itu lolongangi riona pong Allah Subhanahu wa taala. Ada sabana na yaro pada isapa iza habballahu abadan la yadurruhu zamun ya kuna dampengi pong Allah taala nama riona mitaki de tu ni pasi lolongat dosa ta si bawa amalat ta suri mundri. Tapi mau tali pokok ki amala moega amalat ta. Tapi yang ada nama rupong Allah Subhanahu wa taala si reking itu tahu asuri mundri. Sinna masa ben kadere nari makon naro iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu nasaripa masih nania salamakan. Napong Allah Subhanahu wa taala maka itu kelaran kita iya pong Allah taala Nabi ta si sumput tasidapi patu temasaran. Nani kita puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na puji toni pong Allah Subhanahu wa taala. Na pong Allah taala na puji tawe degagas siwa-siwa wat dipakatunay ilalanna lino lebih-lebih ilalanna akhirat. Ya. Sini nama saudari makonan ukune komelo ibaca sejarah Pak Bu mau pamanang ini. Pamanang. Iya riolo waktu nama pamulai mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam desi sagaga karu agama salang. Magai de na pahang itawe, de nesang itawe ni gaje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bayangkan Hasan apona Nabi tay racun Tauratu agama na racun. Bayangkan. Husain apona Nabi ta itepa alon na igoro pakapala Quran goro. Aga pa sabarna de igaga karismana Nabi Muhammad sallallahu lanya ampe na Nabi. Makanya alhamdulillah benenge de ni peringati maulid Pak. Tidak dijebak kokohe. Dan makukoh kare. Mega situ muncul ya ada de to para kaperi. Mai lanya dikusiro ampe na Nabi. Bakar riolo Pak watiro tandi sapa mah kunraye de nasi dilakena. Kunrai. Nigiri ya tahu sogi na pusipa ni makasike. Ya tahu saya tahu Pak di na pusipa ni maka burro. Demi mana meru sikan nakadang betir. Iya wading mah borra tahu sogi lagi kau mah borro de wading apalagi kau tahu pergi tapi iya disirun tuh. Makanya dikasih jampang si melereng perlu tahu. Iya na Salahuddin Ayyubi watur maka de najami pong Allah taala agama sallang tapi dia najami bam makuragi pikui carana nali supaya masumangan nasalang ya karena Pak mu makoko tu makatoi kan kato makunre dua lakene ko Indonesia kira ya kong ka makunre na lipai dan kawing dua lakene na tayo nah enggak biasa itu tahu kada napura na rupangan dia cocok nih tidak bisa dirubah itu syariat agama maka terlumpula 10 sona takawing dua ilah kita. Yang bahaya apa Dede paham yang tu tahu ini paham. Ya. Engkau tahu ima tapi de nak mana ide ya nak kamu lak bin na ya aturan dan de na mereka aku maku itu. Nah, ini masalahnya. Tu di de na mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tekan ini ya. Dua sifat neloran Nabi takomelo ki matan natu libu netan matan nato panaku mati ki lebih matan namun makanya kematian sebenarnya itu sesuatu yang indah dan sesuatu yang menyenangkan. Inilah yang kita cari di dunia. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijejeng riasana sining esu. Ya, tanggal 10 Rabiul Awal 579. Boleh si dia pada mana makunrai ya sange Siti Aminah. Ya sama betul Siti Aminah. Menyemakini nawa. Ya. Jadi ko makunrai pacai-cai riasa Siti Aminah dan dia itu menyemakini nawa pada itu teks Siti Aminah. Ambonna ya saya Abdullah. Ya. Tahu dia na puji masusah. Jadi kau tahu menyemakini nawa si ada tahu dia na puji masusah ai maka patome matu anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada nak pusing son kami sih makanya tuh kadai tahu dua mitu nonroit di sumangolo di Allah taala ina tu yasang as-sumaropona nomor si dia kotanya as-sona jejengnya as-sona tak dia nakang pusina ya tatari wallahu amla makotom itu
Sini nama sobat jadi nabi tajaji asona sininge subuh mate asona to sininge ribet tudena panatama loro yari gabat tuduha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apamula itampu dena kaning idagang. Dena kaning idagang magai astana tu kali nafsi ya Nabi Muhammad ipitte poler pong Allah taala jadi dena waddi masara-sara masusah-susah tok tampuin. Nabi Muhammad SAW napa patampu letung kemakaran nang itampun nama mati nembona. Jadi nala sara tahu aga pas sabarna napakipong Allah taala kindro hikmai runtu maka reto panditata uyo cocok ni ia ampai nabita deni yelora siruntu ambokna ya kita orang imatu sawa melo ya la contoh ya kong kanatun. Jadi biasa tu kong kambok na teng kanatun. Jadi minta tu dega kesinatun sawa jadi mopi de memang kambona. Ya. Sini nama sabi kadere. Jadi ia tu nabi taimanakan kira-kira 100 meter lebih cede perikut sekitar asayeng itu. Ya. Ia narwatu nisanna Abu Lahab si baje aju jahele jaji lawi puang nene Abdul Muttalib makara mamu timun rok tu jaji je ropote. Jadi lo ni malay anak na kokok ni kusade na kabade na pacan ni na kokok bawan iya na tu na cinrelay tawi na kokok be ya ko mahake kai na latui nene na kokok itu ya na para baca saraka asrakal badarun alaina fatafat minhul buduri Mislahus ni kamara aina katu ya wajah surur ya yang penting deh tamaruca ya. Yang dipersoalkan ini memang Pak ya ko anak-anak tu malagai talo makanja irita ya mana ko tobat to malagai talo oke aja tu makalala irita ya. Engkau masih gipa pura wandri meja magan na naik Pak ipo memang kami matoti mator makada mau muala talo ematu kode na paja cara lo sistem menatuku diga kero de panan marune tau bato ida de negala wayane iya ne sini nama sobe iya nai si tongat-tongan nai nasabari tu natomat mang aga yero sifat na nabi tamilih kecil teranja-anja besar terbawa-bawa sudah tua sulit berubah ya aga betulna lele bulu terlele biasa dena rule pindah tapi mawatang makanya kong kanan apa merenimo pindah deni seyatar jatuh yang badece dece nak bokoreng ima tu kubatowi dan karena jajan ni je pokok masalah itu iya nabi tayi iya Nabi Muhammad SAW denangka na pangandro-ngandro imanakan ini Nabi ta dekaga na peneding indo na padi-padi iya nih iya tu tau pandrita atau lina sarupan nang karyawaya na kuragay si aga pak doang buat diipak itu sidi na sebab iya memang indo na Nabi ta ituntu mater na de na masusah yari malo makun reye ya kesana mimana ia pura runtu pana pagur wa kota pandrite upalalo ni ciceng iwatun na melo mimana Nur Fadila yaitu pemain perempuan na tu sana na buang panai ya panai oke Jakarta pana telepon ka bapana tulis singkan Pak Ustaz na cerita ngaji tapi mentapa ka aga nak kada kama Pak dapat doang karo kasih Nurite Nur Fadila mengidam aku ko anu mengriba ke Jakarta nama batun tertalona jadi alimi bawa tu kodena operasi nih. Jadi matanganga mi mata sepurero makadaka alano wa ko bicu ko tudua. Malen. Iya si dewe ya mojo lom pinungan ko puro do makadaka warun nih. Ya. Iya matu dua wewe isoro pita mabro operasi tapi pinungan ko ricau na pinupon Pak Detan po ngala taala mo tutongan. Ya. Makadaka masampaja mo kata monro ko royo ko de sampaja poro nami. Si tildes saja Pak dongeng itu kalau tidak sempaja ilau dong ya makanya dia makanya sempaja nama itu kawan bismillah ki pasti sambung sana nabi bismillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad baca ure baca daku pasal itu kedua baca si kadaka iya pinungan jori dena minta ipinungan we pertama dena melumima isorong tamaro operasi ure pinungan we kedua pas tak tutup
kamar operasi mimana ya anak la hola wala quwata illa billah. Tapi ya Pak Dong Pak Den kau perhatikan dia aku jangan. Makai nureku lagi ada ku marupuluk matoton gitu tamre. Birame lakem sorang ame lo Pak guru-guru Pak Dong na. Pak ya itu dia ronewe siaga harus ya guru ko to mel mak beni rio lo nomor sidi Pak Bura mengidam. Ya. Nomor 2 Pak Bura Lomona, nomor 3 Patawa Cebana. Ya. Gak guru mana gitu. Apa ya guru itu Patawa Cebana tuh Pak Dene tadi gitu Patapule Benina, Pak Saudi. Sini nama sabi kade. Utana ini masyarakat. Nah kalau ini Dene mi mana makko aja tuh Pak Ustaz di dekat atau mi mana makko tuh makko anak mundri dah kumangin dah kada. Pura nih mendaftar untuk isesar. Magai na melo, sesar na kada biar sempit terus. Meki mitai nimanya dunia. Padahal kau napahang kita we pahala mapamulai madap pertama letu pecu anak matandre angkat nana iya di lolo di tapi kopi akhirat na pesitangi pun Allah Ta'ala. Tapi tina sampai teh sempitnya Allah. Iya dulu Pak. Sepaling sedikit itu si tanya pasusu anak napa dibantu-bantu ya mako kowe tata lumpula mina pasusu anak na teh napa susu anu ni dok ni ya maka to sinakor nak kada biar kencan terus dunia makanya wa mahazil hayatu dunya illa mataul guru kanjak patudino ya kode tapahang na cikociko ngi mataruna to mati dunia siknul mukmini wa jannatul kafir assalamu muki ya tur agame kulino ko mati ki nule makadaki coba metani pale umati mitatuni wasanna iya dai sapa de na tuman rasa bawang de tuman rasa bawang sini nama sabi kadere nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajana nama lampe yalai oko Halimatus Sa'diyah ini bawa lo kampung Bani Sa'ad unti pasusu. Nah, ya watwero sininna tau mimana lolo tamamanang kampung maro sapa anak susun tapi kota tau deni mana lolo dena lo sapa anak susu Pak digawe susunna. Gang karena ya rona tujuh Muhammad Halimatus Sa'diyah. Nabawe dengan perjanjian 2 tahun upah susu. Okori napita lampura nabita anak mopi. Tuni. Si minggu ipa susu nabita ya susunna nabita atau ya susunna sila surah susunna anak Halimatus Sa'diyah biar. Nah si minggu na susu nabita tak dengi ba susunna Halimatus Sa'diyah mun ratawe ya ro susu nabita iki mego susunna susunna jadi ya ro ndo susunna na palette makarap ko na mamasangnya na de na melu kaisa desi de na melu nabita kacai ana na mopi nabita nesani pasilangi makan iya je anu kuya tani anu kuya. Iya mako ko macam piri teh ko mani de mo paneris sepasilang makari jadi beban bola aku ya. Iya nak kata na mauli pa. Makanya kunci pertama assalamat canik pasilang yang badeceng sibah di yang kedua hikmah pertama menyamakini nawak. Aja tak pala baik khusus. Sini nama sabihin dari makona naro. Tanna podo mana ilalana amalu kataye tina barengi hidayah pun Allah Subhanahu wa taala gangkana li suki mantu nawarengi acini-cino ngepong Allah Ta'ala patirom untuk tanrana mapuji kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi astana tu kali nafsi memang ipitte po dari pong Allah Subhanahu wa taala. Sini nama sabihin dari makona naro kami perlu dipapahangi ki makaraka nange nikmatu arusun iya kuncin atan nange itu Pak nak 2 mi nomor sidi syukur iya nang kamu si Pak syukur kan kita boleh deh matan nani si punya senang kita boleh apa mau pekwe ganna waram parata iya nade ta syukur tiri macipi itu beda dinge sesuatanya jumlah sagene itu agape irulena tarima madece Pak berena pengalata itu mun rasena itu tahu makko kowe deje boy man kamah kowe kan naga kan nyawa na masumbah tasiratu sabu na yiji ka sini nama sabeda bisa ke kordako iya mitu ya punai para purai palayolong dan memang tapi maca tu teko paringerang ime dia nandang yang kah tu nana sama perdi kaya da jika 10 loku mako koto mana jak de aja masike kan pengalata alemu tu masike kan de na melo mainnya
Sinna masabi kadere yang kedua subron. Asak barak. Iya tu nabita denengka nasir lepasangnya dua sifat. Jadi dia itu nasuku ko tumah pedato no kada marilah kita panjatkan puji dan syukur. Iya tapat patuh. Tanpa patuh dai tahan henti jadi nabita denengka napat tu ya dua sifat. Ya. Wirita kehidupan nabita. Luar biasa. Tapi dega kata wadding leja ibaban na suruga mulai beban na suruga kudi na pura naulon nabita. Makanya alhamdulillah tanah pura mancaji sapa mana resistar manang kan lupa iwatun na melo mati nabita apa sining ele angkai anak nalo ciling Sayyidina Fatimah mak dunu meman ni we matan na tama bolana matar tudah kurusun na boleh makadai nabita hukumai mak dapi sadekuna pacapurn itu si raga-raga sewe angkaninang malakal mau butajam manengkana Jibril jadi sidina tu tahu ipa pitte watun ka malakal mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dena ka yolo dari tu kamun dina ya angkai Jibril nak raja na milo tambah sunga Muhammad lisun masana senang Jibril ummaku kada dalari noripong Allah taala aga nilaw nabita iwatun na palawangan na matewe tuwe nanre nabita aga na panlopo mga Allah taala ipu iya kong kapat dina sarangan na nyawa si bawa tuwe pamasangan na aja tapakan nabi umat ang kagataw makor siya mo hindi megana agi rek ko marice mo iya kita iya jadi itu kumapat di matu kumate ki agami asarangan nami nyawa tuwe pak iya tujuh pak na nyawa di na pa aja si raga-raga demi nih kali ngamak bicara ya iya na tu nyawa na tuwe tu tanah na si bawah ha si tahu mana tu si batau manik tu si bawah tapi deni kali apa ya kena kali ngai masarai pakanja kini ha si tahu manik tu si bawah dia nemat makala si ulam manik tu si bawah iya na asyik bicara-bicaraan naga makanya detona parlu di iseng kega waktu nasarannya mata tubuta sini nama sabi kadere gangkan nama depi pati mana punangi makada Fatima de tu gaga bolo pan menar kona de gaga dar ke rumah de gaga unta de gaga ulawang de gaga tapi engkau pamanar ko tu peren ya tu yana tu sugirang kami namatan rengkat na lino latu akhira aga yaruna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasilinerngina patali dupai ilalan na tutung linumi apa de tunang kanapat tunay ta kupong Allah taala nasabi ko malaikat inilah hidup. Sini macam itu lebih sebab. Coba dari Pak. Iya kong katau makanja sampajanna. Kanja artinya stina mak jara makanja iya tuli na pagau. Si sanna maparri atu tu ngalino nalis sakara puli ke dalik na iku makun rematin lah kenna ya kumamak ya roni mati ni baginina. Nampilasa. Kira-kira iya tapae naulega makidah konro ko maparri ni atu tu ngalino nampi ki lasa iya kode nagagay si paasukuro kami si basa barakangi lari ki pore sampajak birjamane lari ya pura ni bukti kasih sen ke sahabatku lawi Malaysia ti makame maji raga makariu si waker nga iriki mak bali boroto tapi pure mak baini len gangkana lai Malaysia sumpah ko Malaysia na kiringa nga talipongnya wah stas nasir apeda to katungan iya tu dah kuaga makada di nama ti de ku di nda pituna ada ku napa ke jepe misadana de iya bate ku on romelo ku tia ku mapat dia ku Malaysia we ai bate ku masolo solai singa ku de mati re ka tau je pasom pa ir misenga makada de urite de na umat tembak ya ku de tembak se ba je ku de tilalu ngaje dana de be dia mati ay toba anak dan toba mo makara way bahaya tungan de tani apa tam oh yeron melor ya pedato ka makara ya kada de coco itu nasang neta makara ya de na dapat tu na de na labos
Sini nama sabi kada megai ke waran parana pa angkap mega siare itu anak ko rumah decing kan lisu. Ada anakku. Tu dan nai menak mondok kamput tah. Pak man kurang sama dari caru-caru beng sampajange. Apa tulidi pikiri kidahku. Dia ada sini nate pikiri kidi curang sampajana. Sini nama sabi kada kani rewa. Wah mapa mulai angka korong. Soalnya polis sumbang. Ya kong kodai gaga mak berjama. Dega aku tu kampung hari ke Selasa. Alena je agak bang. Adaku makanja gere betemu bang ada nadia wapi kanja yang penting anu na perintah pun Allah taala na puju jami. Kanja tu. Sini nama suami kedere. Gan karena nadapi si di waktu pangkat usaha mace usaha. Mace usaha tuli kiringan ini pole anak aku boleh mesia de nama mace. Sini nama suami kedere. Talima kami jero rewo. Gan karena nakan nailasa. Akatalu meloju pandang ibu dan ni makada ai makanja ka pakusap-sapa ki pak berogi na sangita we adi jaji dadau ngaju minerang itu tawe atau lope-lope aju dan lain sebagainya atau bicu-bicu putih ajana setepatan rak dai di tepak ditutu ta mariga je kumah kuno medan yo nasa dokter mak balir makada di mariga pidi malat demanti makada di mariga dah kumah kumi maje ku dokter. Sini nama sabi kadere gangkan na okko manisa de ulah lapara Pak Samsu Alam. Kani lepak ku anak kada lau puapa Samsu Alam makada pacapur nak mandri Pak Buralino. Magi nak kada ide mina mati telas aku. Sini nama sabi kadere na pudang nak tahu makada dena tu nang kana nak beri jama Pak Joko mu pa ku iri taje par petiat. Tanya tahu malasa. Sini je sirun tu kadaku. Tudangi jolo. Dan perlu tu saat diminta apa dah perlu. Aku magaga pinat di muda nais. Dua ni je digaga si di mana engkah. Wi man engkam cermah ko kira dan engkam toje itu tantu ku ya. Dak de ya romelu papahangi ko pada roni de nenang kana runtuk ko tahu lo masigi. Salame malah salasa ko de tunan ko baraka. Aja jadi sebiji misi murampe ka jadi si. Mau aja mas sempadangi pajata. Titeh. Maga nak kedar. Wasangi ya po ng Allah Ta'ala. Yaro ya iloku. Taro nim parri atutu milinoku. Alimo adisi nga wakariso. Kawanre. Malasa si pa. Ajang pakula de orang paraku parri. Napasito po ha. Doy. Pajak masam pajak pun. Pakula da karo. Dito pa. Magay lepa ya sakbarakan. Sini nama sabi kadere. Lawas rumobi. Sudah ni jolo. Mungkin engkan rome taraku Allah Ta'ala salah satunya jalan nanasu kukudino daripada ukupo akhirat matu nanasu maka waya manatu kumakitu dia upuno dia sampaja kubir wa antamul launa in kuntum mu'minin aja mualai mariawe aja to malai maparri namo manisi tutup perri musibala sam digaga buah dena lindungi daw yang penting dena liwat-liwat tapakmu kuasa tungap pung Allah Ta'ala adili pung Allah Ta'ala tari nah kada wae cik di kamate kapire dak cik deku mati kapire wah iya ni pa nah kada terima kasih aja di tunga tu sambara tawiyo masaba angka tawiyo masaba tasala ni demo pana paringarangi angka tawiyo masaba tatumpu ni demo pana pamasai angka tawiyo masaba mati ni demo panilan laudomi mage sahabat dunia. Itu sampai perintah pun Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Tirang-rang ko tomisangengi alina pulike ginengka kendroti mirullahu matu. Alhamdulillah komunitas apalagi ko sa parina alaman alhamdulillah. Makanya ya itu ya kita orang kama mulai ya sila sursalak. Terakhir pesan nalokuya makare dena tu namita Pak Ustaz dena tu namista sinin na yerutan re sak ding ya biasa wang kalingalingan na cerita tadi wak guru wang kalingalingan na cerita teh angkani kan aga menu pasangangi ya kumati kak matu iri matasya yang kedua ta paringarang makun rek Pak Promotu pa paringarang makara ya kumati baja sangadi angkas ya kalah kanjak ku deji namita umate aga nakara Pak diri nga aku guru na lemma kate. Jadi kung kataw mati mundriku ya lawe malaan karena kir makan aja nemu tamay sa surugat kurelalang meka map
Itu nak setanda kumi mah pedisi makin madesi kumakir to dak deje na jadi makwat. Malah sekolah gitu. Di mulai mewe apalagi kumakir dak dede aja muro bayiro. De na ro bay pair teh. Na pak biri pak nasi dini malak bang yero pak peringeran tapi de yang bibit baba na podang. Maka de pak biri lalu aku kiburu. Meka mape de cing. Sini nama sabi kader inilah. Makanya tanda podo mana pun Allah Subhanahu wa taala na pada na tuntungi materwi na tuntungi nota agami pada ipaki pengajari makana iya tu nabita matandri siri nama pakatu nale tawarakan ya dua sipa tabayangkan ya nabita engkadang nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kepada pesir bata tanamu riki nairi angi agar nasa nagamisna talilli wajujunna pita bitina mawiya makita macenne maka dari itu garu gagamita bitina mina bitta pita liwa sirina ini apa ini sampai maka ada matandri siri itu pak bitina mi pita sama siri mo pak apa di makokwa tapi dia tu gak pagaga makanja mana nih kampung tahu ya mana aja riolo tu masun aja tu minta na pasal racun ponco mau je haji ya makokwa dia nagage untuk makor malabban namani agama ni ya kita orang pada mati kaki nesok megalat datu alira mutama ko kampung bahkan kalira makokwa pak ya purni pak purwala imang baine mi meni matua dito baine di pindinna imam ina sangalena de gaga halal aku masalah imam kamu apa tuh makok beredar itu makok be urani nda bubakar pemerintah tapi beredar mopi nah pada mati kaki makanya ipoji anu taja ni cacate tapi pada mapikir aja natal dia pasang iro agak sana komunitas mak diulu tapa ya tu pak ku gasing ya ku itarai cala ji nagakan lambaru mak tutu ya ko makan jadi malalu nauni na kuno tu angin aja nje mutir rau tanjin na peri mene tu kakan mari tu dina sappa iro na liwat ni kanja na tidak sappa mu pimakanja inilah agama Sinna masabi makanya pak maka tuh pas sampajan ini sampajan kan pada para permana ni pelatuka tapi dia nama digayar nomor sida salatu di zikri sampajangi tu dimakan jak paparingaran teh iya nama kanja paringaran teh dene jari nyawana teh dene jok teh mah ko adene ya kemari laudongan mi kong katau salah ini tuntuk polir pengalatara namanya dia itu makan KPR me aja tahu mak itu Allah mana ke mana hati si pasai si basalah dari bicara KPR makanya alhamdulillah tapi makuk waktu pak makanya sudah menjadi keputusan majelis ulama desi segawat dibicarai masalah nabi deh ukoyasi mimbarai sudah menjadi kesepakatan ya tuh ya komelo ku bicara bidak kamu tuh pahlawan yang agak salah dia mau pengen bicara mui tapi selama di atas mimbar itu tidak dibolehkan apalagi di makan jadi makokwa itu tungkat di Jumat atau lok rumah jabatannya tungkat atau di masjid masing-masing untuk baca Quran. Iya nih ya makanya sih nama sabi jadi untuk itulah agami perlu papahangki nomor sidi ya ready biasa pacai cairan nyata tuh pak DP anak kata untuk makan jak amatingan nah tahu pacai cairan. Napi sangka memang agama ya. Engkau gak tahu dia lo komisi yang bicara gini pak cecernya, engkau merenaka, ya dia lo pak dia tuh silada tuh makan mana tu tahu dia maju muti merenaka. Nomor 2 ya rodi biasa masih ke mode sama pas aku itu pajai masih ke, mak garang tu tahu kemelu mati masih ke garang kecil. Ya tiu mana aja aslina. Nomor 3 iya di biasa cerita jana si Josalata stop cerita masih lah surman itu tapi kutes yang kajana teh tilalau dongan ni wering apa di ropulir pungalah taala kulit peratus makanya pak maka cocak gitu KBB tabu kumiki mati kupanan nalada ki di nama di DJ naswa narampi memang hadis di sini deto mereka tam-tam cede kita acana tahu riolo tamala simbol aga pas sabarana nang kaloka telo lisu awo ipake koto mamu kunir to mala kala repang makara khairukum ampaul dinas sikasikan jakna tu tahu iye mege aki gunana lo daripada rupa tahu age mi ko maki guna muki nah tanah kami na mega aki gunana napakan ka pong Allah taala kudino napitang alena okilo kena tar pong Allah taala
Ya tu lo kayak Pak Bu, angka tu pasan na bawa pole nenena. Aja lalu mu mati kode mu pura makin. Makanya siapa nih gerek lo kadene kena buat tipu maka caru tu pemang mendre coli pemang apakah itu pasti mendre je. Maka iya ro pasan na bawa pole aja lalu mu mati kode mu pura makin. Yang kedua dia lo, ya kau nggak tahu malu dia lo Pak. Kendo meruntuk betading, kero ke meruntuk puskesmas dia lo. Kagak. Anak lo kami tepat. Nak pai baca Bismillahirrahmanirrahim. Jibrilu japiko Muhammad tawa ko Allah Ta'ala pakali sui pemang tumapak dan napai pasa iya igatang iya kuira piso siama pema pajai mak darah. Dengan cara keyakinan pai pakai. Maka musona salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinna masabi kedere wakka loka iya riolo bu dena gak dapi ko saliwatku dena lawan nenena atau ambok tagalunge ko dega dong ibu kurang nandena kondo ke jemer untuk langga riolo digaga dulu ke mana mi ya dulu kan nah lala we noni da rakona tepai aja mu mak benga dena jahaji mak baje induk ko dega dulu gerak ko dega ibawe lo pasai na lagay Pak bulu pecah dia tinggal yang pecah itu sabe pecah dan pakai tenu daurako penjaji tak di mana ya kau dah jati me tabu kurang dia me jaji sinna masabe kadere waka we malap bai don busilopo to melo masigi kondo ke me mala tak dun tahu sogi tak cidi sidi kon tak boleh tak dulu aga pe abawong daulo kai sapa napayala tak dun letuk ni masigi wah waka capai aga napa capana hai sapar nak darulame mu pasi pecoka tarikan ku taruan na cede masoko latuan tatus itu apa ikan nak kiwa ampai tu loka tu ya contoh ya lolo malisa ipocina tori cuku tu pocina kada ha lo kay galung yambuk malim panang ka bare galung pucina empasinaso de kaga mita ni makbusa ka bebemu de ya ko tawro tu gerak ku Pak Puramana ro sayro lunra ni ro langsung ka juloker ku pasibawe loka sini nama sabe kedere iya ro kanjana lo kan sa makuralasa iya ko mapak boting ire lo Pak teh de gaga to meli loka bali bola na mana mican loka paja ni botinge ang kamo pilo ka macam tasapa yang rabepe sanggara lo kami mana sanggara balanda ya to banda malojo ya to banda ya memang na pendena iya mi kami campurui bepana talo kada talo aja betul si malu paya sinna masabe kadre lo makareta sanggara ni itu sanggara sih matoni magasan mapecha ni nakada ababani mapecha nakada jalalo hi ya kode mule be paroka burunggo deje nami caputun na loke letu mato malotong makada ben bani ma pandreng sapi dan aja dua ka nak pemasui meruntuk ni cani na dempuk loke ko to bato den kana gitu bah tiga makada te ababangi tuburannya wancero aja angka mata mati ko bajai de na jaji ko de kak gagal langkai de itu na kata mati dio aju langgang itu diburak lo katu gitu pak ya sinna mah inilah makanya akan apa sih bang kita lisu tapi gue oko karono mamau lu ina pakur untuk lisu pasunah iya lisu itu ya kode na 5 sunnah 6 na sabai papangi te rokon na salangi 5 rokon na tapan mana ka lisu pasunah ka mena bata lisu angka total sunnah dak panggami ya ko tujuan Pak bulu ke panggang itu pola mamau lu talumanan me sunnah dak panggam aja na ba iya angka mana senu angan sinna masabe magan kawo iya riolo Pak bola ya udah api kesi ada nakmu Pak awo manang den nawo to natadange pangata awo to bakawan nawo to Pak dan rinna tetta awo to ya kodene tetta ya nang mancajita salimana awo memen ni itu awo itu jadi megala ada to kegunana sinna masabe kada narima konana ro iya nai perlu ipahatung-hatungan cuma ya makan jangan kemake angka kampu yon rima maulu Allah angka kapa 70 euro anak lo karunrar nalan dak
Dia najik nak guna kagak ku maku ye. Ya, maka nak darah mesti pak makawi. Ya ko mero ko mau lu pajana mi ko pake loka sapano gare 20 tona loka suku towi. Upatame lo buah. Yo ko pure matu asare alin nak sisai alin pacama 2 sai alin toni teh make guna ni. Wi lo karun rara kasih lo nanti pak kanjak mo kong kabatak na pak itanam mo pimen. Sini nama sobe ya nanti tahu rota. Iya lo kayak pak ko mabuai deh nang kalau ke mabua mangolo ke indok. Tuli mesti itu mangolo bande ko de. Makanya itu nala sarata maka de ya komelo ko matan lokal nasi rupa ngolona cak mani bawa maka de iya anak lo kayak wala oki tamurna indokna wala. Jadi ya ko mabuai matu mesti mangolo tamurangi nasa oki tamurna deno di mangolo watta. Iruntu ya kalau tan indokna yala igiling ipemang ipangolo tamurti maka tunya mangirita ya puran uparate tuli makanjak mana mangolo tamurna atau mangolo wattana tergantung la hola wala quwata illa billah. Sini nama sabing kedere jadi mungkinnya nakapang ada das peringaran suam tamni betue dan pun napa barakat pun Allah Subhanahu wa taala yang jelas paperan itu tepat paper. Nah, yang kedua ajaki nangka paja siama masih surat tungeng ilan agam selang tasale sila sur salata iparingerangi ajak tosi di iparingerangi tamacai aja naiko ya matau tu dupai Allah kasih tahu pakat dona tahu dia nang kana lo namo iya ya. Makanya yang kedua ajak nata puji masjid maka pak guru ibu ya kong katau panan nak lo bulata ya kota tiru yang ke alame manipat di si batu taruh ke wana ke dirana de namit tanak de yang menjadi masalah kalau lagi kadere tari lagi nundi tudang carana tolo apa tu para pak paje tolo to tamela la kada dia no meka tabi secinan para kumri pesan komprom cem tadi pak jesi ne pak paje dulu ada merapi madeni acana tu tahu riolota jadi angkat tu agak tahu riolota oki palawangan nama tinre si bawah penak dingin itu ternyata isapa angka mana mu asi sumpungna kodeno ko aya oki hadis tadi hum bisa ni nilai yumidin nama badu wa kad qala Allah taala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam animatu arusun syukrun wa subrun. Sadaqallahu ladim wa sadaqa rasulihil karim wa nan wala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Situngat-tunganna sininna tu asipulu-pulungange. Nato si paringerang-ngerang baik pengajian, baik acara maulid Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Si di mana itu ya katai nato di sipulu-pulungi untuk lolongangi riona pung Allah Subhanahu wa taala. Jadi sininna tu pada ya katai ya mana itu si rupa itu lolongangi riona pung Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat nana yaro pada isapa iza habballahu abadan la yadurruhu zamun ia kuna dampengi pung Allah taala nama riona mitaki de tu ni pasi lolongat dosa ta si bawa amalat ta suri mundri. Tapi mau tali pokok ki amala moega amalata. Tapi yang ada nama rupong Allah Subhanahu wa taala. Si reking itu tahu asuri mudri. Sinna masa bengkadera dari makonna naro iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu nasaripa masih nania salamakan. Napong Allah Subhanahu wa taala maka itu kelaran kita iya pong Allah taala Nabi ta si sumput tasidapi patu temasaran. Nani kita puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na puji toni pong Allah Subhanahu wa taala. Na pong Allah taala na puji tawe digagas siwa-siwa wa dipakatunay ilalanna lino lebih-lebih ilalanna akhirat. Ya. Sini nama sa narima ko na ukuni komelo ibaca sejarah Pak Bu mau pamanang ini. Paman.
Iya riolo waktu nama pamulai mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam desi sagaga karu agama salang. Magai de na pahang itawe, de nesang itawe ni gaje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tabayangkan Hasan apona Nabi tay racun Tauratu agama na racun. Tabayangkan. Husain apona Nabi ta itepa alon na igoro pakapala Quran goro. Aga pa sabarna be igaga karismana Nabi Muhammad sallallahu lanya ampe na Nabi. Makanya alhamdulillah benenge dene peringati maulid Pak tidak dijebak kokohe. Dan makokoh kare. Mega situ muncul ya ada dene to para kaperi. Mai lanya dikusiro ampe na Nabi. Bakar riolo Pak watero tandi sappa na kunraye dene sidilakena. Kunrai Nigiri ya tahu sogi na pusipa ni makasike. Ya tahu saya tahu pak di na pusipa ni maka burro. Demi mana meru sikan nakadang betir. Iya wading mah borra tahu sogi lagi kau mah borro dia wading apalagi kau tahu pergi tapi iya disirun tuh. Makanya dikasih jampang si melereng perlu tahu. Iya na salah ni aliubi watur maka dia najami po Allah Ta'ala agama salangnya tapi dia najama ba najami bam makuragi pikui carana nali supaya masumangan nasalang ya karena Pak mu makoko tu makato ikan kato makunre dua lakin ko Indonesia kero ya kong ka makunre na lipa ida na kawing dua lakin na tayo tu nggak biasa itu tahu kada napura na rupangan dia cocok nih tidak bisa dirubah itu syariat agama maka terlumpula 10 sona takawing dua ilah kita yang bahaya apa dia paham yang tu tahu ini paham ya engkau tahu ima tapi dia nak mana ide ya nak kamu lak bin ya aturan dan dia nak mereka aku maku itu ini masalahnya tuh di dia nak mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tekan ini ya dua sifat nelora Nabi tak komelo ki matan natu lebu netan matan nato panaku mati ki lebih matan namun makanya kematian sebenarnya itu sesuatu yang indah dan sesuatu yang menyenangkan inilah yang kita cari di dunia ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijejeng riasana sining esu ya, tanggal 10 Rabiul Awal 579 boleh si dia pada mana makunrai ya sange Siti Aminah. Ya sama betul Siti Aminah. Menyemakini nawa. Ya. Jadi ko makunrai pacai cair ya Siti Aminah dah mah. Dia itu menyemakini nawa baca itu teks Siti Aminah. Ambonna ya saya Abdullah. Ya. Tahu dia na puji masusah. Jadi kau tahu menyemakini nawa si ada tahu dia na puji masusah ai maka patome matu anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada nak pusing son kami sih makanya tuh kadai tahu dua mitunun roit di sunangolo di Allah Taala ina tu yasang as-sumaropona nomor si dia kotanya as-sona jejengnya as-sona tak dia nakang pusina ya tatari wallahu amlam makotom itu sini nama sobat jadi Nabi tajaji as-sona sininge subuh mati as-sona to sininge ribat tudena panatama loro yari gabat tuduha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa mulai tampu dia nak yang idagang. Dia nak yang idagang. Magai astana tu kali nafsi ya Nabi Muhammad ipitte poler pong Allah Taala jadi dia nak di masara-sara susah-susah tok tampu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa patampu letung kemakaran nang itampu nama ten yang bona. Jadi nala sara tahu aga pas sabarna napaki pong Allah Taala kinro hikmai runtu maka reto panditata uyo cocok ni ia ampai nabita deni yelora siruntu ambokna ya kita orang imatu sawa melo ya la contoh ya kong kanatun jadi biasa tu kong kambok na teng kanatun jadi bita tu dega kesinatun sawa jadi mopi de memang ikambona ya sini nama sabe kedere jadi ia tu Nabi taimanakan kira-kira 100 meter lebih de perikut sekitar asayeng itu. Ya. Ia narwatu nisanna Abu Lahab si baje aju jahele jaji lawi puang nene Abdul Muttalib makara mamu timun rokko tu jaji je ropote.
Jadi lo ni malay anak na kokok ni kusade na kabade na pacan ni na kokok bawan. Iya na tu na cinrelay tahu na kokok be ya ko mahake kai na latui nene na kokok itu. Ya. Nah pada baca saraka. Asrakal badarun alaina fatafat minhul buduri mislahus ni kamara aina katuya wajah surur. Ya yang penting deh tamaruca ya. Yang dipersoalkan ini memang Pak. Ya ko anak-anak tu malagai talo makanja iri tayo mana ko tobat to malagai talo. Oke aja tu makalala dari ta. Ya. Engkau masih gi Pak puro wandri meja magan na naay Pak. Ipo memang kami matoti mator makada. Mo muala talo ematu kodena paja cara lo sitai menatuku. Diga kero. De panan marune tau bato weda. De negala wayane. Iya ne. Sini nama sobe. Iya nai situ ngatungan nai nasabari tu natomat mang. Aga yero sifatna nabi tamulia kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa, sudah tua sulit berubah. Ya. Aga betulna lele bulu terlele biasa. Dena rule pindah tapi mawatang. Makanya kong kanan apa merenimo pindah deni saya terjatuh yang badece. Dece nak bokorang ima tu kubatowi. Gangkan na jajan ni je pokok masalah itu. Iya Nabi tayi. Iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denangka na pangandro-ngandro. Imana kang Nabi ta. Dekaga na dingin do na padi-padi. Iya nih, iya tu tau pandrita tatolina sarupan nang karyawaya anak kuragay aga Pak doang buat diipak itu sidi na sebab iya memang indok na Nabi tay tuntu mater na de nama susah yari malo makun reye ya kesana mimana iya pura runtu pana pagur aku tau pandrita upalalo ni ciceng iwatun na melo mimana Nur Fadila yaitu pemain perempuan na tu sana na buang panai ya panai oke Jakarta Pak na telepon kak bapak na tulis singkat Pak Ustaz cerita ngaji tapi mentap peka agak nak kada kama Pak dapat doang karo kasih Nuri teh Nur Fadila mengidam aku kok anu mengri ke Jakarta nama batun tertalona jadi alimi bawa tu kodena operasi nih jadi mata nganga mi mata siapurero maka daka ala no wa ko bicu ko tudua malen iya si dewe ya mo jolong pinungan ko puro do maka daka warun nih ya iya matu dua wewe isoro pita mabrang operasi tapi pinungan ko ricau na pinupon Pak Detan po ngala taala mo tutongan ya maka daka masampaja mo kata monro ko royo ko de sampaja poro nami si tiles saja Pak dong gitu kalau dia sampaja ilo dong ya maka dia maka kanya sampaja na menit kawan bismillah ki pasti sambu sana nabi bismillah Allahumma shalli ala sayidina Muhammad baca guru baca daku pasal itu kedua baca sih kadaka iya pinungan jori dena minta ipinungan we pertama dena melumima isorong tamaro operasi guru pinungan we kedua pas tatutu kamar operasi mimana yang anak la hola wala quwata illa billah. Tapi ya Pak Dong Pak Den kau perhatikan dia aku jangan. Makai nureku lagi adaku merpuluk matoton gitu tamre. Birame lakim seorang ame lo Pak guru-guru Pak Dong nah Pak ya itu dia ronewe siaga harus ya guru ko tomel mak beni rio lo nomor sidi Pak Bura mengidam. Ya. Nomor 2 Pak Bura Lomona nomor 3 Patawa Cebana. Ya. Enggak guru mana gitu. Apa ya guru itu Patawa Cebana tuh Pak Dene aja gitu Patapule Benina, Pak Saudi. Sinna masabi kade. Utana ini makadaka nah kalau ini dene mi mana mak wajib tu Pak Ustaz di dekat atau mi mana mak kok tu mak kok anak mundri dah kumangin nak kada. Purani mendaftar untuk isesar. Sis mage na melo isesar nak kada biar sempit terus. Meki mitai nimanya dunia. Padahal kau napahang kita we pahala mapamulai madap pertama letu pecu anak matandre angkat nanaya di lolisi tapi kopi akhirat na pesitangi pun Allah ta. Tapi tina sampai teh sempitnya. Allah.
Iya dia pak. Sepaling sadiki itu si tanya pasusu nana napa dibantu-bantu. Ya mako kowe. Tata lumpula mina pasusu anak nata. Napa susu anu ni? Dok ni. Ya. Maka tu sinakor, nak kena biarkan can terus. Dunia. Makanya wa mahazil hayatu dunia illa mataul guru. Kanjak patudino. Ya kode tapahang na ciko-ciko ngi mataruna mati. Dunia siknul mukmini wa jannatul kafir. Assalamu muki yatur agama kulino. Ko mati ki nule makaraki coba metani pale umati mitatuni wasanna. Iya dai sapa de na tuman rasa-rasa bawang. De tuman rasa-rasa bawang. Sini nama sabi yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajana nama lampe yalai oko Halimatus Sa'diyah ini bawa lo kampung Bani Sa'ad untuk pasusu. Nah, ya watwero sininna tau mimana lolo tamamanang kampung maro sapa anak susun tapi kota tau deni mana lolo dena lo sapa anak susu pak digawe susunna. Gang karena ya rona tujuh Muhammad Halimatus Sa'diyah. Nabawe dengan perjanjian 2 tahun upah susu. Kori napita lampura nabita anak mopi. Kuri. Si minggu upah susu nabita. Ya susunna nabita atau ya susunna sila surah susunna anak Halimatus Sa'diyah biar. Nah si minggu na susu nabita tak dengi ba susunna Halimatus Sa'diyah mun ratawe. Ya ro susu nabita. Iki megwe susunna susunna jadi ya rondo susunna na palette makarap ko na masangnya na de na melu kaisa desi de na melu na bitta kacai ana na mopi na bitta nesani pasilangi makar iya je anu kuya tani anu kuya iya makoko macapiri te ko mani de mo paneri pasilangi makar iya je beban na bola kuya iya na kata na mauli pa. Makanya kunci pertama assalamat canik pasilangan yang badeceng sibah di Indonesia. Yang kedua hikmah pertama menyamakini nawak. Aja kita pelabai khusus. Sini nama sabihin dari makona naro. Tanah podo mana ilalana amalu kataye di nawaringi hidayah pong Allah Subhanahu wa taala gangkan ali suki matu nawaringi acin-cinu ngepong Allah taala patirong untuk tanrana mapuji kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi astana tu kali nafsi memang ipit tepo dari pong Allah Subhanahu wa taala. Sini nama sabihin dari makona naro. Kami perlu dipapahangi ki makaraka nange nikmatu arusun. Iya kuncina atan nange itu pak nak dua mi nomor sidi syukur. Iya nang kamu si pak syukur kan kita boleh deh matan nani si punya senang kita boleh. Apa mau pekue ganna warang parata iya nade ta syukur tiri macipi itu beda dingin. Sesuatanya jumlah segenai itu agape irulena tarima madece pak berena pong Allah taala itu mun segenai. Itu tahu makko ko wedeje boy man ka makko kan nyawa na masumbah tasiratu sabu. Na iji ka. Sini nama sabeda bisa ke kordako. Yang itu ya punai purai palayolongi dan memang tapi maca tu teko paringarang imetian nandang yang kah. Itu nana sama perdi kaya dah jika sumpuloloku. Mako koto mana jak. De aja masih kekeng pokalata alemu tu masih kekeng. De na melo mainnya. Sinna masabi kedere yang kedua sumron. Asak barak. Iya tu nabita de nangka nasir lepasangnya 2 sifat. Jadi dia itu nasuku ko tumah pedato no kada marilah kita panjatkan puji dan syukur. Iya tapat patu. Tanpa patu dai tahan henti jadi nabi ta denangka nak patu ya 2 sifat. Ya. Wirita kehidupan nabi ta. Luar biasa. Tapi dega kata wadding leja beban na surga mulai beban na surga kudina pura naulon nabita. Makanya alhamdulillah tanah podo mancaji sapa mana risihtar manang. Kan gitu Pak. Iwatun na melo mati nabita. Apa sining ele angkai anak nalo ciling Sayyidina Fatimah. Mak dunu memen niwe matan na tama bolana mater tu dah kurusun na boleh makadai nabita. Hukumai mak dapi sadekuna. Pacapurni itu siraga-raga sewe. Angkani nange malakal mau butajam man yang kana Jibril jadi sidina tu tahu ipa pitte watuna ka malakal mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dena ka yolo dari tu kamun rina ya angkai Jibril na karaja na milo tambah sunga Muhammad lisun masana sanang
eji barilu umakku kada dalari no ripong Allah taala aga nilaw nabita iwatun na palawangan na matewe tuwe nanre nabita aga na panlaw po mga Allah taala ipo iya kong kapat di na asarangan na nyawa si bawa tuwe pamasangan na aja tapakan na umakku ang kakataw makor siya mo hindi megana agi reak kumari cemo iya jadi itu kumapat di ma tu kumate ki agami asarangan nami nyawa tuwe pa iya tujuh pak na nyawa di na pa aja si raga demi nih kali nggak bicara iya na tu nyawa na tuwe tu tanah na si bawah si tahu mana tu si batau mana itu si bawah tapi deni kali nggak pak ya kena kali nggak masarai pekanja kini si teman itu si bawah dia nemat makala si ulam mana itu si bawah iya lah iya na asyik bicara-bicaraan naga makanya detona perlu diiseng kega waktu nasarannya mata tubuta sini nama sabing kadere gangkan nama depi pati mana punangi makadang patima de tu gaga bolo pan menar kona digaga dar ke rumah digaga unta digaga ulawang digaga tapi engkau pamanar ko tu peren ya tu yana tu sugirang kami namatan reka na lino latu akhira aga yaruna la ilaha illallah muhammadar rasulullah pasilinerngina patali dupai ilalan na tutung linumiye apa de tunang kanapat tunai ta ko Allah taala nasabi ko malaikat inilah hidup. Sini masih itu lebih sebat. Coba lihat Pak. Iya kong katau makanja sampajanna. Kanja artinya tina mak bicara makanja iya tuli na pagau. Si sanna mapari atu tu ngalino naris sakara pulike dalik na iku makun rematin lah kenna ya ko mamak ya roni mati ni baginina. Nampilasa. Kira-kira iya tapae namulega makidah konro ko mapari ni atu tu ngalino nampi kilasa ya kode nagagay si paasukuro kami si basa barakangi lari ki pore sampajak birjamai lari ya pura ni bukti kasih sen ke sahabatku lawi Malaysia ti makame maji raga makariu si waker nga iriki mak bali boloto tapi pure mak baine len gangkana lai Malaysia sumpah ke Malaysia nak kiringa nga talipongnya wah stas nasir beda tu katungan iya tu dah kuaga makara di nama ti teku di ndak batuna ada ku napa ke jepe misadana de iya bateku on romeloku ti aku mapat dia ku Malaysia we ai bateku masolo sore singa ku deu mati re ka tau je pasom pa ir misenga makara de urite de na umat tembak ya ko de tembak se baje ko de ti lalu ngaje dana de be deu mati ay toba anak dan toba mo makara boy bahaya tungan de tania patam oh yaron melor ya pedato makara ya kada de coco itu nasangin neta makara ya de na dapat betuna de na labus sini na mo sabi kada megay gay waram paranna pa angkap mega siara rito ni anak ko rumah de cingkan lisu ada anakku to dan nai me anak mondok kamput tah pak man kurang sama dari caru-caru beng sampajange apa tulidi pikiri kidahku dia ada sini na teh pikiri kidi na curang sampajana sini nama suami kade kani rewa wae mapa mulai ang kakorong soala polis sumbang ya kong kode gaga mak berjama dega ku tu kampung hari gemla selase alena ji aga bang adaku we makanja kanja gere betemu bang ada na dia wapi kanja yang penting anu na perintah pong Allah taala na puju jami sini nama suami kedere gangkana nadapi si di waktu pangkat usaha mace usaha tuli kiringan ini pole anak aku boleh mesia de nama mace sini nama suami kedere talima kami jero rewo gangkana nakana ilasa akatalu meloju pandang ibu dan ni makada ai makanja ka pakusapa ki pak berogi na sangitawe adi jaji dadau ngaju minerang itu tawe atau lopi aja dan lain sebagainya atau bicu-bicu putih aja na sa tapatan rak dai di tapak ditutu ta marigaga je kumakuno medan yo nasa doktor mak balir mak karari na marigaga
Pidi malah demanti makan adi ni mereka ada aku makumi maji kudu turu. Sini nama sobi kadare gangkan na okko manisa de bola lapara. Pak Samsu Alam. Kani lepak ku anak kada. Lau puapa Pak Samsu Alam makada pacapur nak mandri Pak Buralino. Magi nak kada ide, mina mati telas aku. Sini nama sobi kadare na pudang nak tahu makada. Dena tu nang kana nak biri jama Pak Joka mu Pak. Joka mu Pak ku iri taji par ku tiat. Dan ya tahu malasa. Sini dia siruntuk kadaku. Tudangi jolo dan perlu tu saat diminta pa udah perlu. Aku magaga pinat di mudan nais. Dua ni jik digaga si di maningka. Wi man, engkam cermah ko kira dan nakama toji itu tantuku ya. Dak de ya romelu papahangi ko pada roni. De nang kana runtuk ko tahu lo masigi. Salame malah salasa ko ditunan ko baraka. Aja jadi misi murampe ka jadi si. Mau aja mas sempadangi pajata. Tite maga na kada wasang iya po nga Allah Ta'ala yaro ya eloku taro nim parri atu ngilino ku alimo adisi nga wakariso kawandre malasa siki pa ajam pakula de orang paraku pardi napasito po doy pajak masam pajak pun pakula da karo tite pa maga lepa ya sak barakan sini nama sabi kedere lawasur mobi sudah nih jolo. Mungkin engkan rometer aku Allah Ta'ala salah satunya jalan nanasu kukodino daripada ukupo akhirat matu nanasu. Nak karawaya manatu kumakitu di upuno dia sempajak dia. Wa antamul launa in kuntum mu'minin. Aja mualai mariawe aja to malai maparri namo manisi tutup perri musibala sam digaga buat dena lindungi daw yang penting dena liwat tapakmu ke satu ngepung Allah Ta'ala adili pung Allah Ta'ala tari nah kada wae cik di kamate kapire dak cik deku mati kapire wah iya nih pak nah kada terima kasih aja di itu ngatur sembarat tawi masaba angkat tawi masaba tasala ni demo pana peringarangi angkat tahu ya masaba tak tumpu ni demo pada pamasek angkat tahu ya masaba mati ni demo panilan laudomi magi sahabat dunia itu sampai perintahan pun Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin tirang-rangga ko tomisengengi alina pulike ginengka kendroti mirullahu matu. Alhamdulillah komunitas apalagi ko sa parina alaman alhamdulillah makanya ya itu ya kita orang kama mulai ya sila sursalak terakhir pesan nalok ya makare dena tunamita Pak Ustaz dena tunamista sinin na yarutan re sading ya biasa wan kalingalingan na cerita tadi Pak Guru wan kalingalingan na cerita teh angkani kan agak menupasangi ya kumati kak matu idi matasya yang kedua ta paringerang makun rek Pak Promotu pa paringerang makara ya kumati baja sangadi angkas ya kalah kanjak ku deji nami tau mati aga nakara Pak diri nga aku kubru dalam makate jadi kung katau mati mundriku ya lawe malaan karena kir makan aja nemu tamai sa suruga kurelalang meka map itu na setandra kumi map desi makin madesi kumakir to dak deji na jaji makwat malasa ko lagi de mulai mewe ya palagi ko makira kadede aja muro bayiro de na robe pa iro na pak diri pak nasi dini ne malak bang iro pak peringeran tapi de yang bibit baba na podang makara de pak biri lalu aku kiburu meka mape de cing sini nama sabi kader inilah makanya tanah podo mana pong Allah Subhanahu wa taala na pada na tuntungi materu na tuntungi uta agami pada ipaki pengajari makana iya tunabita matandri siri nama pakatu nale tawarakan ya dua sipa tabayangkan ya nabita engkanang kana bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kepada pesir batak tanamu iri nairi angi agar nasa nagamisna talilli wajujunna pita bitina mawiya makita macenne maka dari tuga garu gagamita bitina mina bitta pita liwa sirina ini apa ini sampai makanya matandri siri itu pak biti na mi pitar masiri mo pak. Apa di makokwa tapi dia na tu kak pagaga makanja mana ni je kampo tu ya mana je riolo tu masu na je tu minta na pasal ra chumpuncho mo je haji
Ya makoko de nagage untuk makoro malabban namani agama ni ya kita orang pada mati kaki so migalat datu alira mutama ko kampung bahkan kalira makoko pa ya purni pak purwala imang baine me mani matua dito baine di pindinna imam ina sangalena de gaga halal aku masalah imam. Kamu apa tuh makoko beredar itu makoko be urani na bubarkar pemerintah tapi beredar mopi. Nah, pada matika kia makanya ipoji anu taja ni cacate tapi pada mapikir aja natal dia pasang iero agasan komunitas mak dulu apa ya tu pak kugasing ya ku itarai cala ji kan lambaru makoto tu ya ko makanja ni malalu nauni na kuno tu angin aja ni mutir rau tanjin nama peri mene tu kan mari tu dina sapa iero na liwa ni kanja na tidak sapa mu pimakanja inilah agama Sinna masabik makanya Pak Maka tuh pas sampajan ini sering sampajan kan pada para permanen ni pada tuga tapi dia nama digaya nomor sida salatu di zikri sampajangi tu dimakan jak paparingaran teh iya nama kanja paringaran teh dene jari nyawana teh dene jok teh mah ko dene ya kemarin laudongan mi kong kata salah ini tuntuk polir pengalatara namanya dia itu makan KPR me aja tahu mak itu Allah mana kemana hati mesti pas si basalah dari bicara KPR makanya alhamdulillah tapi makuk waktu Pak makanya sudah menjadi keputusan majelis ulama desi segawat dibicarai masalah nabi deh ukoyasi mimbar sudah menjadi kesepakatan ya tuh ya komelo ku bicara bidak kamu tuh parlawangan ya agak salah dia mau pengen bicara mui tapi selama di atas mimbar itu tidak dibolehkan. Apalagi di makan jadi makoko itu tungkat di Jumat atau lo kurun jabatannya tungkat atau di masjid masing-masing untuk baca Quran. Ya nih ya makanya sih nama sabi jadi untuk itulah agami perlu papahangki nomor sidi ya ready biasa pacai cairan nyata tuh Pak DP anak kata untuk makan jak amatingan nah tahu pacai cairan. Napi sangka memang agama ya. Engkau gak tahu dia lo komisi yang bicara gini pak cecernya, engkau merenaka, ya dia lo pak dia tuh sila dia tuh makar mana tuh tahu dia maju muti merenaka. Nomor 2 ya rodi biasa masih ke mode sama babas aku itu pajai masih ke, mak garang tuh tahu kemelu mati masih ke garang kecil. Ya tuh itu mana aja aslinya. Nomor 3 iya ini biasa cerita jana si Josalata stop cerita masih lah surman tapi kute sangka jana teh tilalau dongan ni wering apa di roh pulir pungalat ala kulit peratus maka Pak maka cocok gitu KBB tabu kumiki mati kupanan nalada ki di nama di DJ naswa narampi memang hadis di sini deto mereka tam-tam cede tidak acana tahu riolo tamala simbol aga pas sabarana nangkaloka telo lisu awo ipake koto mamu kunir to mala kala rapang makara khairukum ampa undinas sikasikan jakna tu tahu iye mege aki gunana lo daripada rupa tahu age mi ko maki guna muki nah tanah kami na mega aki gunana napakan ka bongala taala kulino napitang alena ukilo kana tar bongala taala ya tu lo ka Pak Bu angka tu pasan na bawa pole nenena aja lalu mati kode mu pura makin makanya siapa nih kira lo kadene kena buat tipu maka caru tuh pemang mendre coli pemang apakah kayak itu pasti mendre je makin iya rupasan apa boleh aja lalu mati kode mu pura makin yang kedua riolo iya kau nggak tahu malu riolo Pak kendo meru untuk betading kero meru untuk puskesmas riolo kagak anak lo kami tepa nah pai baca Bismillahirrahmanirrahim Jibrilu japiko Muhammad tawa ko Allah Ta'ala pakali sui pemang tumapak dan napai pasa iya igatang iya kuira piso siama pema pajai mak darah dengan cara keyakinan pai pakai makai musona salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinna masabi kedere wakka loka iya riolo Bu dena gak dapi aku saliwatku dena lawan nenena atau ambok tagalungi ku dega dong ibu kurang nandrena kondo ki jemer untuk langga riolo digaga dan lu kemana mi ya dan lu kan nah
Lala we noni da rakona tepai aja mo mak benga de na jaji mak baje induk ko de kada lo gerak ko de kada ibawe lo pasai na lagay pak bulu pecah de tinggal rai pecah itu sabe pecah dan pakai tenu da rako pan jaji tak de mana ya ko da jati me tabu kurang de me jaji sinna masabe kadare ke we malap bai don busilopo to melo masigi kondo ke me mala tak dun tahu sogi tak cidi sidi kon tak boleh tak duri aga pe abawong daulo kai sappa na payala tak dun letut ni masigi wah waka capai aga napa capana hai sapar nak darulame mu pasi pecoka tarikan ku taruan na cede masoko latuan tatus itu apa ikan nak kiba ampai tu roka tu ya ada contoh ya lolo malisa ipocina tori cuku tu pocina kada ha lo kai galung embu malim panang kabare galung pocina empasinaso de kaga mita ni makbusa ka bebemu de ya ko tahu ro tu gerak ku pak puramana ro sairo lunra ni ro nasuka julo ker ku pasibawe loka sini nama saben kadere iya ro kanjana lo kan sa makuralasa iya ko mapak boting ire lo pak teh de gaga atau meliloka bali bola mana mican loka paja ni botinge angkamo piloka macam tasapa yang rabepe sanggara loka memang nah sanggara balanda ya to banda malojo ya to banda ya memang nah pendena iya ni kami campurui bepana talo kada talo aja betul si malu paya sinna masabe kadere lolo makareta sanggara ni itu sanggara sih matoni magasan mapeca ni nak kada ababani mapeca nak kada jalalo ya kode mule be paroka burunggo deje nami caputun na loke letu mato malotong makada ben bani mapandreng sapi dan aja dua kak nak pemasui meruntuk ni canik na dempuk loke koto bato den kena gitu bah tiga makada te ababangi tuburannya wancir aja engkau tahu mati ko bajai de na jaji ko de kak gagal langkai de itu na kata mati dio aju langgang itu diburak lo katu gitu pak ya sinna mah inilah makanya akan apa sih bang kita lisu tapi gue kok karono mamau lu ina pakur untuk lisu pasuna iya lisu itu ya kode na 5 sunna 6 na sabai papangi te rokon na selangi 5 rokon na tapan mana ka lisu pasuna ka mena bata lisu angka total sunna da kupanggami ya ko tujuan pak bulu ke panggang itu pola mamau lu talumanan me sunna da kupanggami aja na ba iya angka manang senu angan sinna masabe magan kawo iya riolo pak bola ya udah api kesi ada nakmu pak awo manang den nawo to natadange pangata awo to bakawan nawo to pak dan rinne tetta awo to ya kodene tetta ya nang mancajita salimana awo memen ni itu awo itu jadi megala ada to kegunana sinna masabe kada narima konana ro iya nai perlu ipahatung-hatungan cuma ya makan jangan kemake angka kampuyun rima maulu Allah angka kapa 70 euro anak lo karunrar nalan dak weh de naje nak guna tak kagak kumaku ye maka nak dar-dar mti pak makawi ya ko mero ko maulu ko pajana mi ko pake loka sapano gare 20 tona lo kasuku towe upatame lo buah yo ko pure matu asare alin nak sisai alin pacama 2 sai alin toni teh make guna ni wi lo karunrar kasih lo nanti pak kanjak mo kong kabatak na pak itanam mo pimen sini nama sobe ya nanti tahu rota iya lo kayak pak ko mabuai denang kalau ke mabuai mengolo indok tuli mesti itu mengolo bandek kode makanya itu nala syarat maka dia komelo ko mata nalokan nasi rupa ngolona cak mani bawa maka deh iya anak lo kayak wala oke tamurna indok na wala jadi aku mak buai matu mesti mangolo tamurangi nasa oke tamurna deno di mangolo watta iruntu ya kalau tan indok na yala igiling ipemang ipangolo tamurti maka tunya mengirita ya puran uparate tuli makanjak mana mangolo tamurna atau mangolo wattana tergantung la hola wala quwata illa billah. Sini nama sabi kadere jadi mungkinnya nakapang ada das peringaran suam tamni betue dan pun napa barakat pun Allah Subhanahu wa taala yang jelas paperan itu tepat paper. Nah
Yang kedua, ajaki nangka paja siama ama siama masih surat tungeng ilan agam selang. Tasale sila surat salata iparingerangi ajak tosi di iparingerangi tamacai. Haji naiko ya matau tu dupai Allah kasih tahu pakat dona tahu dia nang kana lo namo iya. Ya. Makanya yang kedua ajak nata puji masjidnya maka pak guru ibu ya kong kata panan nak lo bulata ya kota tiru yang ke alame manipat di si batu taruh ke wana ke dirana de namit tanak de yang menjadi masalah kalau lagi kadere tari lagi nundi tudang carana tolo apa tu para papaje tolo to tamela kada dia no meka tabi secinan para kumri pesan komprom cem tadi Pak Jesi ini rapat Pak Jesi dulu ada merapi madeni acana tu tahu riolota jadi angkat tu agak tahu riolota oki palawangan nama tinre si bawah penak dingin itu ternyata isapa angka mana mu asi sumpungna kodeno ko ayae oki hadis tadi hum bisa ni dilayumidin nama badu wa kad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam animatu arusun syukrun wa subrun. Sadaqallahu ladim wa sadaqa rasulihil karim wa nan wala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Situngat-tunganna sininna tu asipulu-pulungange. Natu si paringerang-ngerang baik pengajian, baik acara maulid, Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Si di mana itu ya katai natu di sipulu-pulungi untuk lolongangi riona pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi sininna tu pada ya katai ya mana itu si rupa itu lolongangi riona pong Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat nana ya pada isapa iza habballahu abadan la yadurruhu zamun ya kuna dampengi pong Allah taala nama riona mitaki de tu ni pasi lolongat dosa ta si bawa amalat tasuri mundri. Tapi mau tali pokok ki amala moega amalatta. Tapi yang ada nama rupong Allah Subhanahu wa taala. Si reking itu tahu asure mudri. Sinna masaben kadere dari makon naro iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu nasaripa masin niya salamakan. Napong Allah Subhanahu wa taala maka itu kelaran kita iya pong Allah taala Nabi ta si sumput tasidapi patu temasara. Na nigi to poji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na poji toni pong Allah Subhanahu wa taala. Na pong Allah taala na poji tawe degaga siwa wat dipakatunay ilalanna lino lebih ilalanna akhirat. Ya. Sini nama saudari makonan ukuni komelo ibaca sejarah Pak Bu mau pamanang ini. Pamanang. Iya riolo waktu nama pamulai mati Nabi Muhammad SAW desi gaga karu agama selang. Magai dena pahang itawe, denesang itawe ni gaje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bayangkan Hasan apona Nabi tay racun Tauratu agama na racun. Bayangkan. Husain apona Nabi ta itepa alon na igoro pakapala Quran goro. Aga pa sabarna de igaga karismana Nabi Muhammad sallallahu lanya ampe na Nabi. Makanya alhamdulillah benenge de peringati maulid Pak. Tidak dijebak kokoh ya. Dan makokoh kare. Mega situ muncul ya ada de to para kaperi. Mai lanya di kusiro ampe na Nabi. Bakar riolo Pak watiro tandi sapa mah kunraye de nasi dilakena. Kunrai Nigiri ya tahu sogi na pusipa ni makasike. Ya tahu saya tahu Pak di na pusipa ni maka burro. Demi mana meru sikan nakadang betir. Iya wading mah borra tahu sogi lagi kau mah borro dia wading apalagi kau tahu pergi tapi ya disirun tu. Makanya dikasih jampang si melereng perlu tahu.
Iya na Salahuddin Ayyubi wa tur makarede najami pong Allah taala ga masallang tapi di na juma ba na jami ba makuraga ki pikui carana nali supaya masumangan na salang ya karena Pak mo makokot makatoy kan kato makunre dua lakin ko Indonesia kero ya kong ka makunre na lipaid na kawing dua lakin na tayo to nggak biasa itu tahu kada napura na rupangan dia cocok nih tidak bisa dirubah itu syariat agama maka terlumpula 10 sona takawing dua ilah kita yang bahaya apa dede paham yang tu tahu ini paham ya engkau tahu ima tapi dia nak mana ide ya nak kamu lak bin ya aturan dan dia nak mereka aku makui itu nah, ini masalahnya tuh di dia nak mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tekan ini ya dua sifat nelora Nabi tak komelo ki matan natu lebu netan matan nato panaku mati ki lebih matan namun makanya kematian sebenarnya itu sesuatu yang indah dan sesuatu yang menyenangkan inilah yang kita cari di dunia ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijejeng riasana sining esu ya, tanggal 10 Rabiul Awal 579 boleh si dia pada mana makunrai ya sange Siti Aminah ya sama betul Siti Aminah menyemakini nawa ya jadi ko makunrai pacai cair ya Siti Aminah dah dia itu menyemakini nawa baca itu teks Siti Aminah ambonna ya saya Abdullah ya tahu dia na puji masusah jadi kau tahu menyemakini nawa si ada tahu dia na puji masusah ai maka patome matu anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada nak pusing son kami sih makanya tuh kadai tahu 2 mitunun roit di sumangolo di Allah taala ina tu yasang as-soma ropona nomor si dia kotanya as-sona jejenge as-sona tak dia kan pusina ya tatari wallahu amlam makotom itu sini nama sobat jadi Nabi tajaji as-sona sininge subuh mate as-sona to sininge ribat tudena panatama loro yari gabat duha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apamula itampu dena kaning idagang dena kaning ida magai astana tu kali nafsi ya Nabi Muhammad ipitte poler pongalati dena di masara-sara masusah-susah tok tampuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nappa patampu letung ke makanan nang itampun na mate nembona jadi nala sara tahu aga pas sabarna napaki Allah taala kindro hikmai runtu maka reto panditata uyo cocok ni ia ampai nabita deni yelora siruntu ambokna ya kita orang imatu sawa melo ya la contoh ya kong kanatun jadi biasa tukung kambok na teng kanatun jadi minta tu dega kesinatun sawa jadi mopi de memang ni kambokna ya sini nama sabe kadere jadi ia tuh Nabi taimanakan kira-kira 100 meter lebih cede perikut sekitar asayeng itu ya ia narwatu nisanna Abu Lahab si baje aju jahil jaji lawi puang nene Abdul Muttalib maka mamu timun rokot jaji je ropote jaji jadi lo ni malai anak-anak na kokok ni kusade na kabade na pacan ni na kokok bawan iya na tu na cinrelai tahu na kokok be ya ko mahake kai na latui nene na kokok itu ya nak pada baca syaraka asrakal badarun alaina fatafat minhul budur mislahu husni kamara aina katu ya wajah surur ya yang penting deh tamaruca ya yang dipersoalkan ini memang Pak ya ko anak-anak tu malagai talo makanja irita ya mana ko tobat to malagai talo oke aja tu makalala irita ya engkau masih gi Pak purwan rima meja magan na naik Pak ipo memang kami matotimator makada mau muala talo ematu kodena paja cara lo sitai menatoko dia kero de panan marune tau batto ida de negala wayane iya ne sini nama sobe iya nai situ ngatungan nai nasabari tu natomak mangu aga yero sifatna Nabi Muhammad kecil teranja-anja besar terbawa-bawa sudah tua sulit berubah ya aga betulna lele bulu terlele biasa
Dena rule pindah tapi mawatang. Makanya kong kanana pa marnimo pindah deni saya terjatuh yang badece. Dece nak bokoreng ima tu kubatowi. Gangkan na jajan ni je pokok masalah itu. Iya Nabi taye. Iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denangka na pangandro-ngandro. Imanakan ini Nabi ta. Degaga na dingin do na padi-padi. Iya nih, iya tu tau pandrita atau lina saru pananang karya waya na kuragay aga pak doang buat diipak itu sidi na sebab iya memang indok na Nabi tay tuntung mater na de nama susah yari malo makun reye ya kesana mimana iya pura runtu pana pak guru aku tau pandrita upalalo ni ciceng iwatun na melo mimana Nur Fadila yaitu pemain perempuan na tu sana na buang panai ya panai oke Jakarta pak na telepon kak bapak na tulis singkat Pak Ustaz na cerita ngaji tapi mentapa ka aga nak kada kama pak dapat doang karo kasih Nuri teh Nur Fadila mengidam aku ko anu mengriba ke Jakarta nama batun taltalona jadi alimi ba waktu ko dena operasi ni jadi matanganga mi mata sepurero makadaka alano wa ko bicu ko tudua malen iya si dewe ya mojo lom pinungan ko puro do makadaka warun ni ya iya matu dua wewe isoro pita mabrang operasi tapi nungang kuricau na pinupong pak detan po ngala taala mo tutongan ya makadaka masampaja mo kata monro ko royo ko de sampaja poro nami si tilde seje pak dong gitu kita di sampaja ilo dong ya makanya dia makanya sampaja nama itu kawan bismillah ki pasti sambu sana nabi bismillah Allahumma shalli ala sayidina Muhammad baca guru baca daku pasal itu kedua baca sih kadaka iya pinungan jori dena beta ipinungan we pertama dena melumima isorong tamaro operasi guru pinungan we kedua pas tatutu kamar operasi mimana yang anak la hola wala quwata illa billah tapi ya pak dong pak dena kau perhatikan dena aku magai nureku lagi adaku marupuluk matoton gitu tamre birame lakem sorangan melo pak guru pak dong nah pak itu dia ronewe siaga harus ya guru ko mel mak beni rio lo nomor sidi pak bura mengidam ya nomor 2 pak bura lomona nomor 3 patawa cebana ya guru mana gitu apa ya guru tu patawa cebana tu pak dene ta gitu patapule benina pak Saudi sinna masabi kade utana ini makaraka nah kalau ide nemi mimana makku aja tu Pak Ustaz di dekat atau mimana makko tu makko anak mundri dah kumangin dah kada purani mendaftar untuk isesar sesar mage na melo isesar nak kada biar sempit terus meki mitai nimanya dunia padahal kona pahang kita we pahala mapamulai madap pertama letu pecu anak matandre angkat nana iya di loli tapi kopi akhirat na pesitangi pong Allah Ta'ala tapi tina sampai teh sempitnya Allah iya dia pak sepaling sadiki itu sitas sitangnya ipasusu nana napa dibantu-bantu ya mako kowe tata lumpula mina pasusu anak na teh napa susu anu ni do ni ya maka to sinakor nak kada biar kencan terus dunia makanya wa mahazil hayatu dunya illa mataul guru kanjak patudino ya kodeta pahang na ciko-ciko ngi mataruna to mati dunia sinul mukmini wa jannatul kafir assalamu muki ya tur agame kulino ko mati ki nule makadaki coba metani pale umati mitatuni wasanna iya lai sapa de na tuman rasa-rasa bawang de tuman rasa-rasa bawang sini nama sabi yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajana nama lampe yalai oko Halimatus Sa'diyah ini bawa lo kampung Bani Sa'ad untuk pasusu nah ya rawatwero sininna tahu mimana lolo tamamanang kampung maroe sapa anak susun tapi kota tahu deni mana lolo dena lo sapa anak susu pak digawe susuna gangkana ya rona tujuh Muhammad Halimatus Sa'diyah nabawe dengan perjanjian 2 tahun upah susu. Okori napi tang lampura nabi tan anak mopi. Tuni. Si minggu upah susu nabi ta. Ya susunna nabi ta atau
Ya susunna sila surah susunna anak Halimatus Sa'diyah biar. Nah si minggu na susunna bitta tak dengi ba susunna Halimatus Sa'diyah mun ratawe. Ya ro susunna bitta. Iki mego ba susunna susunna jadi ya ro ndo susunna na palette makarap ko na mamasangnya na de na melu kaisa desi. De na melu na bitta kacai. Ana na mopi na bitta nesani pasilangi makar. Iya je anu kuya tania anu kuya. Iya mako ko macam pili teh ko mani dia mo paneris sepasila yang makari jadi beban na bola aku ya. Iya nak kata na mauli pa. Makanya kunci pertama assalamat canik pasilang yang badeceng sibah dia. Yang kedua hikmah pertama menyamakini nawak. Aja kita palabai khusus. Sini nama sabihin dari makona naro. Tanna podo mana ilalana amalu kataye. Di nawarengi hidayah pun Allah Subhanahu wa taala gangkan ali suki mantu nawarengi acini-cino ngepong Allah taala patirong untuk tanrana mapuji kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi astana tu kali nafsi memang ipitte po dari pong Allah Subhanahu wa taala. Sini nama sabihin dari makona naro. Kami perlu dipapahangi ki makaraka nange nikmatu arusun. Iya kuncin na atan nang itu pak nak dua mi nomor sidi syukur. Iya nang kamu si pak syukur kan kita boleh deh matan nani si punya senang kita boleh. Apa mau pekue ganna waram parata iya nade ta syukur tiri macipi itu beda dinge. Sesuatanya jumlah sagene itu agape irulena tarima madece pak berena pengalata. Itu mun rasenang. Itu tahu makko wedeje. Boy man kamah koe kan naga kan na lamun nyawa na masumbah tasiratu sabu na yiji ka sini nama sabeda bisa ke kordako iya mitu ya punai para purai pala yolongi dan memang tapi maca tu teko paringerang ime dia nandang yang kah tu na sama pardi kaya da juga sumpululoku mako koto mana jak de aja masike kan pengalata alemu tu masike kan de na melo mainnya. Sinna masabi kadere yang kedua sumron asak barak iya tuh nabita de nengka nasir lepasangnya dua sifat jadi de itu nasuku ko tuma pedato no kada marilah kita panjatkan puji dan syukur iya tepat patu tanpa patu dai tahan henti jadi nabita de nengka napatu ya dua sifat ya wirita kehidupan nabita luar biasa tapi dega kata wadding leja beban na surga mulai beban na surga kudi na pura naulon nabita makanya alhamdulillah tanpa podo mancaji sapa mana resistar manang kan lupa iwatun na melo mati nabita apa sining ele angkai anak nalo ciling Sayyidina Fatimah mak dunu memen niwe matan na tama bolana mak terutu dah kurusun na boleh mak kadai nabita hukumai mak dapi sadekuna pacapurni itu siraga-raga sewe angkaninang malakal mau butajam manengkana Jibril jadi sidina tu tahu ipapitte watuna kama mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dena ka yolo dari tu kamun rina ya angkai Jibril nak raja na milo tambah sunga Muhammad lisun masana sanang Jibril ummaku kada dalari nori pong Allah taala aga nilaw nabita iwatun na palawangan na matewe tuwe nanre na bita aga na penlopo mengala ta'ala ipu iya kong kapat dina sarangan na nyawa si bawa tuwe pamasangan na aja tapakan nabi umat angka kata umat kor siya mo hidi mega na agi rek ko mari cemo iya kita iya jadi itu kumapat dima tu kumate ki aga mi asarangan na mi nyawa tuwe pak iya tujuh pak na nyawa dina pa aja si raga-raga demi nih kali ngamak bicara iya natu nyawa natu itu tanah nasi bawah si tahu mana tu si batau manik tu si bawah tapi dening kali apa ya kena kali ngai masarai pekanja kini si tahu manik tu si bawah dia nemat makala si ulam manik tu si bawah iya asyik bicara naga makanya detona parlu di iseng kega waktu nasarannya mata tu buta sini nama sabi kadere gangkan nama depi Fatimah na punangi makada Fatimah de tu gaga bolo pan menar kona de gaga dar ke rumah de gaga unta de gaga ulawang de gaga tapi engkau pan menar ko tu
peren ia na tu sugirang kami na matandre ka na lino latu akhira aga yaruna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasilinerngina patali dupai ilalan na tutung linumi apa de tunang kana patunay ta kupong Allah taala nasabi ko malaikat inilah hidup. Sini masih interview sebab coba lihat Pak. Iya kong katau makanja sampajanna kanja artinya tina mak jara makanja iya tulina pagau sisanna maparri atu ngalino naris sakara pulike dalik na iku makun rematin lah kenna ya kumamak ya roni mati ni baginina nampilasa kira-kira iya tapae naulega makinah konro ko maparri ni atu ngalino nampi kilasa iya kode nagagay si paasukuro kami si basa barakangi lari ki pore sampajak birjamane lari ya pura ni bukti kasih sen ke sahabatku lawi Malaysia ti makame maji raga makariu si wakar nga iriki mak bali boroto tapi pure mak baine len gangkana lai Malaysia sumpah ko Malaysia na kiringa nga talipongnya wah stas nasir apeda to katungan iya tu dak gua makara di nama ti te ku di ndak betuna ada ku napa ke jepe misadana de iya bate ku on romelo ku tia ku mapat dia ku Malaysia we ai bate ku masolo solai singa ku de mati re ka tau je pasom pa ir misenga makada de urite de na umat tembak ya ku de tembak se ba je ku de tilalu ngaje dana de be de mati ai to ba nak dan to ba mo makara we bahaya tungan de tani apa tam oh iya ron melor ya pidato ka makada ya kada de coco itu nasang neta makada iya de na dapat betul na de na labus sini na mo sabi kada megay kay waram parana pa angkap mega siara rito ni anak ko rumade cing kanilisu ada anakku to dan nai me anak mondok kamput tah pak man kurang sama dari caru-caru beng sampajange apa tulidi pikiri kidahku de na sini na te pikiri kidi na curang sampajana sini na mo sabi kada kanirewa weh mapa mulai ang kakurong soalak polis sumbang iya kong kodei gaga mak berjama dega ku tu kampung ya di Selasa alena ji agak bang adaku weh makanja kanja gerek batemu bang ada nadia wapi kanja yang penting anu na perintah pong Allah taala na puju jami li kanja tu sini nama suami kedere gang kana nadapi si di batu pangka dan usaha macam usaha macu usaha tuli kiringan ini pole anak ko boleh Malaysia de nama maca sini nama sabi kare talima kami jero rewo gang kana nakan nailasa akatallu meloju pandang ipodan ni makada ai makanja ka pakosak pasapa ki pak berogi na sangi tawe adi jaji dadau ngaju minarang itu tawe atau lope-lope aju dan lain sebagainya atau bicu-bicu putih ajana setepatan rak dai di tepak ditutu tamariga gaje kumakro medang yo nasa dokter mak balir makaradi ni marigaga pidi malat demanti makaradi ni marigaga dak makumi maji ko dokter sini nama sabi kadere gangkan na okko mani sadde ulai lapara Pak Samsu Alang kani lepak ku anak kada lau puapa Samsu Alang makara pacapur nak mandri Pak Buralino magi nak kada ide mina mati telas aku sini nama sabi kadere na pudang tahu makada dena tu nang kanalo nak beri jama pak joka mo pa ko irita je para petet tanya tahu malasa sini je sirun tu kadaku tudangi jolo dan perlu tu sak diminta pa udah perlu aku magaga pinat di mo dan ais dua ni je digaga si di maningka wi man ngam cermah ko kira dan kamatoje itu tantu ku ya dak de yero melu papahangi ko pada roni dena nang kana runtuk ko tahu lo masige salami malah salasa ko ditunan ko baraka aja jadi sebiji misi murampe ka jadi sih mau aja mas sempadangi pajato gitu maga nak kada wasangi ya po ngala taala yaro ya eloku tarunin parri tu ngilinoku alimo di singa wakariso kawandre malasa siki pa ajam pakola de orang peraku pardi napa si topo doi pajak mas sampaja pun pakola dak karo Dite pah, makai lepa ya sak barakan. Sini nama sabi kedere
lawasrumu bi sudah nih jolo. Mungkin engkan rometer aku Allah Ta'ala salah satunya jalan nanasu kukudino daripada ukupo akhirat matu nanasu. Nah kadawaya manatu kumakidu di upuno dia sempajak be. Wa antamul launa in kuntum mu'minin. Aja mulai mariawe aja to malai ma perri namo manisi tutup perri musibala sam digaga buah dena lindungi daw yang penting dena liwat-liwat tapakmu ke satu ngepung Allah Ta'ala adili pung Allah Ta'ala tari nah kada wae cik dika mati kapire dak cik deku mati kapire wah iya nih pak nah kada terima kasih aja di itu ngatur sembara tawiyo masaba angka tawiyo masaba tasala ni demo pana peringarangi angka tawiyo masaba tatumpu ni demo pana pamasek angka tawiyo masaba mati ni demo panilan laudomi magi sahabat dunia itu sampai perintahan pun Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin tirang-rang ko tomisangengi alina pulike ginengka kendroti mirullahu matu. Alhamdulillah komunitas apalagi ko sa parina alaman alhamdulillah. Makanya ya itu ya kita orang kama mulai ya sila sursalak ni. Terakhir pesan na lokuya makare dena tu namita Pak Ustaz. Dena tu namista. Sinin na yarutan re saat dia biasa wan kalingalingan na cerita tadi wa guru wan kalingalingan na cerita teh angkani. Kan agak menupasangi ya kumati kak matu iri matasya yang kedua ta paringerang makun rek Pak Pramotu pa paringerang makara ya kumati baja sangadi engkas ya kalah kanjak ku deji nami tau mati aga nakara Pak diri nga aku kuburu na lemma kate jadi kung katau mati mundri ku ya lawe malaan karena kir makan aja nemu tamai sa suruga kurelalang meka map itu na setandra kumi map desi makin madesi ku makir to dak deji na jaji mak malah sekolah gitu di mulai mewe apalagi kau makin kada de aja muro bayiro de na robe pak iro na pak biri pak nasi dini ne malak bang iro pak peringeran tapi de yang bibit baba na podang maka de pak biri lalu aku kiburu meka mape de cing sini nama sabi kader inilah makanya tanda podo mana pun Allah Subhanahu Wa Taala na pada na tuntungi materu na tuntungi agami pada ipaki pengajari maka ia tu nabita matandri siri nama pakatu nali tawarakan dia dua siapa bayangkan dia nabita engkadang nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kepada pesir bata tanamu riki nairi angi gibi agar nasa nagamisna talilli wajujunna pita bitina mawiya makita macenne maka dari tuga garu gagamita bitina mina bitta pita liwa sirina ini apa ini sampai makanya matandri siri itu lepak biti ini pita sama siri mau pak. Ya pun di makokwa tapi dia itu gak pagaga makanja mana nih kampung tuh riolo tuh masu aja tuh minta apa salah racun ponco mau je haji. Ya makokwa dia nagage untuk makor malabban namani agama ni ya kita orang pada mati kaki nesok megalat datu alira mutama ko kampung. Bahkan kalira makokwa pak ya purni pak purwala imang baine mi meni matua dito baine di pindinna imam ina sangalena de gaga halal aku masalah imam kamu apa tuh makok beredar itu makok be urani nda bubarkan pemerintah tapi beredar mopi nah pada metika kia makanya ipoji anu taja ni cacate tapi pada mapikir aja natal dia pasang iro agak sana komunitas mak dulu apa ya tu pak ku gasing ya ku itarai cala ji nakankan lambaru makku tutu ya ku makan jadi malalu nauni na ku utu angin aja nje mutir rau tanjin nama peri mene tu kakan mari tu dina sapa iro na liwa ni kanja na tidak sapa mu pimakanja inilah agama Sinna masabik makanya Pak Maka tuh pas sampajan ini sampajan kan udah para mana ni pelatuka tapi dia nama digaya orang nomor sida salatu di zikri sampajangi tu dimakan jak paparingarana teh iya nama kanja paringarana teh dene jari nyawana teh dene jok teh mah ko dene ya kemari laudongan mi kong katau salah ini tuntuk polir pengalatara namanya dia itu makan KPR me aja tahu mah itu Allah mana kemana hatimu si pas si basalah dari bicara KPR ya
Makanya alhamdulillah tapi makhluk waktu Pak, makanya sudah menjadi keputusan majelis ulama desi segawat dibicarai masalah Nabi dah ukuyasi mimbar. Sudah menjadi kesepakatan ya tuh. Ya komelo ku bicara bidak ku tu pahlawangan ya agak salah dia mau pengen bicara mui tapi selama di atas mimbar itu tidak dibolehkan. Apalagi di makan jadi makhluk itu tungkat di Jumat atau lo ke rumah jabatannya tungkat atau di masjid masing-masing untuk baca-baca Quran. Ya nih ya sang. Makanya sih nama sabi kada. Jadi untuk itulah agami perlu papahangki nomor sidi ya ready biasa pacai cairan nyata tu Pak DP anak kata untuk makan ja amatingan nah tau pacai cairan. Napi sangka memang agama. Ya. Engkau kata uri lo komisi yang bicara gini pacai cairan ni. Hah? Engkau maranaka. Ya dia lo Pak Deto silada tu makada mana tu tahu uri maje muti maranaka. Nomor 2 ya rodi biasa masih ke mode sama babas aku itu pajai masih ke. Mak garang ka tu tahu ku melu mati masih ke garang kecil. Ya tiu ita mana je aslina. Nomor 3 ya rodi biasa cerita jana si dia salata stop cerita. Masih lah surman itu. Tapi ku tes sangka jana teh tilalau dongan. Ni wering apa di roh pulir pung Allah taala kulit peratus. Maka Pak maka cocak gitu KBB tabu kumiki mati ku panan nalada ki. Di nama di DJ nasba narampi memang hadis. Di sini deto mereka tam-tam cede. Tita acana tauriolo tamala simbol. Aga pas sabarana nang kaloka tello lisu awo ipake koto mamu. Kunir to mala kala repang makara khairukum ampaul dinas sikasikan jakna tu tahu iye mega aki gunana lori padana rupa tahu agi mi ko maki gunana muki. Nah tanah kami na mega aki gunana napakan ka pong Allah taala kudino napitang alena ukilo kay na tar pong Allah taala. Ya tulo kay Pak Bu angka tu pasan na bawa pole nenena. Aja lalu mate kude mu pura maki guna. Makanya sapa ni gere lo kadena kana buat tipu maka caru tu pemang bendre coli pemang apakah itu pasti menreje? Maka ia rupasan apa boleh aja lalu mati kuri mupur mati. Yang kedua dia lo, ia kau nggak tahu malu dia lo bang, kendo meruntuk betading, kendo meruntuk puskesmas dia lo. Kagak, anak lo kami tepat. Nah, pai baca Bismillahirrahmanirrahim. Jibrilu japiko Muhammad tawa ko Allah Ta'ala pakali sui pemang tumapak dan napai pasa iya igatang iya kuira piso siama pema pajai mak darah dengan cara keyakinan pai pakai makai musona salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinna masabi kedere wakka loka iya riolo bu dena gak dapi aku saliwatku dena lawan nenena atau ambok tagalungi ku dega dong ibu kurang nandena kondo ki jemer untuk langga riolo digaga dan lu kemana mi ya dan lu kan ya lala we noni da rakona tepai aja mu mak benga dena jahaji mak baje induk ku dega da lu gerak ku dega ibawe lo pasai na lagay pa bulu pecah dia tinggal yang pecah itu sabe pecah dan pakai tenu dauraku penjaji tak de mana ya kau dah jati me tabu kurang dia me jaji sinna masabe kadere waka we malap bai don busilo po tamelo masigi kondo ke me mala tak dun tahu sogi tak cidi sidi kon tak boleh tak dun aga pe abawong daulo kai sapa napayala tak dun letuk ni masigi wah waka capai aga napa capana hai sapar nak darulame mu pasi pecok ka tarikan ku taruan na cek de masoko latuan tatus itu apa ikan nak kiba ampai turo ka tu ya contoh ya lolo malisa ipocina tori cuku tu pocina kada lo kay galung yambu malim panang ka bare galung pucina empasinaso de kaga mita ni makbusa ka bebemu de ya ko tawro tu gerek ku Pak Puramana ro sayro lunra ni ro na suka julo ker ku pasibawe loka sini nama sabe kedere iya ro kanjana lo kan sa makurala sa iya ko Pak boting ire lo Pak teh de gaga to meli loka
bali bola na mana mican loka paja ni botinge ang kamo pilo kay macam tasapa yang rabepe sanggara lo kami mana sanggara balanda ya to banda malojo ya to banda ya memang na pendena iya mi kami campurui bepana talo kada talo aja betul si malu paya sinna masabi kadre lolo makareta sanggara ni itu sanggara sih matoni magasan mapecha ni nakada ababani mapecha nakada jalalohi ya kude mule be paroka burunggo deje nami caputun na loke letu mato malotong makada ben bani mapandreng sapi dan aja dua kak nak pemasui meruntuk ni canik na dempuk loke koto bato den kena gitu bah tiga makada te ababang itu burannya wancir aja engkau mata mati ko bajai de na jaji ko de kak gagal langkai de itu na kata mati dia aju langgang itu diburak lo katu gitu pak ya sinama inilah makanya akan apa sih bang kita lisu tapi wae kok karono mamau lu ina pakur untuk lisu pasunah iya lisu itu ya kode na 5 sunnah 6 na sebab ipapangit rokon na selang 5 rokon na tapan mana kali lisu pasunah kami na bata lisu angka total lu sunnah dah kupanggami ya ko tujuh 40 ke panggang itu boleh mamau lu talumanan me sunnah dah kupanggami aja na ba iya engka manang senu angan sinna masabin magan engkau iya riolo pak bola ya udah api kasi ada nakmu pak awo manang den nawo to natadange pangata awo to bakawan nawo to pak dan rinna tetta awo to ya kodene tetta ya nang mancajita salimana awo memen ni itu awo itu jadi megala ada to kikunana sinna masabin kada narima konana ro iya nai perlu ipahatung-hatungan cuma ya makan jangan kemake angka kampu yon rima maulu Allah angka kapa 70 yero anak lo karunrar nalan dak weh de naje nak guna kakak ko maku ye maka nak dar mti pak makawi ya ko mero ko maulu ko pajana mi ko pake loka sapano gare 20 tona lo kasuku towi upatame lo buah yo ko pure matu asare alin na sisai alin pacama 2 sai alin toni teh make guna ni wi lo karunrar kasih lo nanti pak kanjak mo kong kabatat na pa itana mo pimen sini na masabe yan itu tahu rota iya lo kaya pak ko mabuai de nang kalau ke mabuai mangolo ko indok tuli mesti itu mangolo bande ko de makanya itu nala sarata maka de ya komelo ko matan lokal nasi rupa ngolona cak mani bawa maka de iya anak lo kaya wala oki tamurenna indokna wala jadi ya ko mabuai matu musti mangolo tamurangi nasa oki tamuran deno di mangolo watta iruntu ya kalau tan indok na yala igiling ipemang ipangolo tamurati maka tunya mangirita ya puran uparate tuli makanjak mana mangolo tamurna atau mangolo wattana tergantung la hola wala quwata illa billah. Sini nama sabing kedere jadi mungkinnya nakapang ada springaran suam tamni betue dan pun napa barakat pun Allah Subhanahu wa taala yang jelas paperan itu tepat paper. Nah, yang kedua ajaki nangka paja siama masih surat tungeng ilan agam selang tasale sira sur salata iparingerangi ajak tosi di iparingerangi tamacai aja naiko ya matau tu dupai Allah kasih tahu pakak dona tahu dia nang kana lo namo iya ya makanya yang kedua ajak nata puji masjid maka pak guru ibu ya kong katau panan nak lo bulata ya kota tiru yang ke alame manipat di si batu taruh ke wana ke dirana de namit tanak de yang menjadi masalah kalau lagi kadere tari lagi nundi tudang carana tolo apa tu para papaje tolo to tamela la kada dia no meka tabi secinan para kundri pesan komprom cem tadi pak jesi ne rapa pak jai dulu ada merapi madeni acana tu tahu riolo tadi angkat tu agaga tahu riolo ta oki palawangan nama tinre si bawah penak dingin itu ternyata isapa angka manamu asi sumpungna kodeno ko aya oki hadis tadi hum bisa ni nilai yumidin nama badu wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira
Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam animatu arusun syukrun wa sukrun. Sadaqallahu ladim wa sadaqa rasulihil karim wa nan wala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Situngat-tunganna sininna tu asipulu-pulu ngenge. Natu si paringerang-ngerang baik pengajian, baik acara maulid, Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Si di mana itu ya katai natu di sepuluh untuk lolongangi riona pengallahu Subhanahu wa taala. Jadi sininna tu pada ya katai ya mana itu si rupa itu lolongangi riona pengallahu Subhanahu wa taala. Ada sahabat nana ya pada isapa iza habballahu abadan la yadurruhu zamun ya kuna dampengi pengallah taala nama riona mitaki de tu ni pasi lolonga dosa ta si bawa amalat ta suri mundri. Tapi mau tali pokok ki amala moega amalatta. Tapi yang ada nama rupong Allah Subhanahu wa taala si reking itu tahu asuri mudri. Sinna masa bengkadera dari makonna naro iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu nasaripa masih nania salamakan. Napong Allah Subhanahu wa taala maka itu kelaran kita iya pong Allah taala Nabi ta si sumput tasidapi patu temasara. Nigi to poji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na poji toni pong Allah Subhanahu wa taala. Na pong Allah taala na poji tawe degaga siwa-siwa wa dipakatunay ilalanna lino lebih-lebih ilalanna akhirat. Ya. Sini nama sa narima ko na ukuni komelo ibaca sejarah Pak Bu mau pamanang ini. Pamanang. Iya riolo waktu nama pamulai mati Nabi Muhammad SAW desi sagaga karu agama salang. Magai dena pahang itawe, denesang itawe ni gaje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tabayangkan Hasan apona Nabi tay racun Tauratu agama na racun. Tabayangkan. Husain apona Nabi ta itepa alon na igoro pakapala Quran goro. Aga pa sabarna de igaga karismana Nabi Muhammad sallallahu lanya ampe na Nabi. Makanya alhamdulillah benenge de ni peringati maulid Pak tidak dijebak kokohe. Dan makokoh kare. Mega situ muncul ya ada de to para kaperi. Mari lanya di kusiro ampe na Nabi. Bakar yolo Pak watiro tandi sapa na kunraye de na sidilakena. Kunray Nigir ya tahu sogi na pusipa ni makasike. Ya tahu saya tahu Pak di na pusipa ni maka burro. Demi mana meru sikan nakadang betir. Iya wading mah borra tahu sogi lagi kuma borro de wading apalagi kau tahu pergi tapi iya disirun tu. Makanya dikasih jampang si melerengi perlu tahu. Iya na Salahuddin Ayyubi watir maka de najami pong Allah taala agama salangnya tapi dia na cuma najami bam makuragi pikui carana nali supaya masumangan nasalang ya karena Pak mu makoko tu makato kan kato makunre dua lakene ko Indonesia kira ya kong ka makunre nali paida na kawing dua lakene na tayo tu nangka biasa itu tahu kada na pura na rupangan dia cocok ni tidak bisa dirubah itu syariat agama maka terlumpula 10 sona takawing dua ilah kita. Yang bahaya apa iya? Dede paham yang tu tahu ini paham? Ya. Engkau tahu ima tapi de nak mana ide ya nak kamu lak bin ya aturan dan de na mereka aku maku itu. Nah, ini masalahnya. Tu di de na mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tekan ini ya. Dua sifat neloran Nabi takomelo ki matan natu lebu netan matan nato panaku mati ki lebih matan nana makanya kematian sebenarnya itu sesuatu yang indah dan sesuatu yang menyenangkan. Inilah yang kita cari di dunia. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijejeng riasana sining esu. Ya, tanggal 10 Rabiul Awal 579 Masih. Boleh si dia pada mana makunrai ya sange Siti Aminah. Ya sama betul Siti Aminah.
menyemakini nawa. Jingko kemakundrai pacai cair yasa sitiam bin adam DJ itu menyemakini nawa baca itu teks sitiam. Ambonna yasa Abdullah. Tahu deh na puji masusah. Jadi kau tahu menyemakini nawa si ada tahu deh na puji masusah ai maka patome matu anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada nak pusing son kami sih makanya tuh kadai tahu dua mitu non roit di sunangolo di Allah taala ina tu yasang as-soma ropona nomor dia kotanya as-sona jejengnya as-sona tak dina kang pusina ya tatari wallahu amlam makutum itu sini nama sona jadi nabi tajaji as-sona sininge subuh mati as-sona to sininge ribat tudena panatama loro yari gabat duha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apamula itampu dena kaning idagang dena kaning ida magai astana tu kali nafsi ya Nabi Muhammad ipitte poler pong Allah taala jadi dena waddi masara-sara masusah-susah tok tampuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nappa patampu letung kamakaran nang itampun na mati nembona jadi nala sara tahu aga pas sabarna napaki pong Allah taala kindro hikmai runtu maka reto panditata uyo cocok ni ia ampai nabita deni yelora siruntu ambokna ya kita orang imatu sawa melo ya la contoh ya kong kanatun jadi biasa tukung kambok na teng kanatun jadi bita tu dega kesinatun sawa jadi mopi de memang kambokna ya sini nama sabeng kadere jadi ia tuh Nabi taimanakan kira-kira 100 meter lebih cede perut sekitar asa yang itu. Ya. Ia narwatu nisanna Abu Lahab si baje Abu Jahil jaji lawi puang nene Abdul Muttalib maka mamu timun rokko tu jaji je ropote. Jaji jadi lo ni malai anakna na kokok ni ko sadde na ka bade na pacan ni na kokok bawan iya na tu na cin relay tawi ma kokok be ya ko mahake kai na latui nene na kokok itu ya nah para baca saraka asrakal badarun alaina fatafat minhul buduri Mislahus ni kamara aina katu ya wajah surur ya yang penting deh tamaruca ya yang dipersoalkan ini memang Pak ya ko anak-anak tu malagai talo makanja irita ya mana ko tobat to malagai talo oke aja tu makalala irita ya engkau masih gi Pak purwan rima meja magan na naay Pak ipo memang kami matotimador makada muala talo ematu kode na paja cara lo sitai manatoko diga kero de panan marune tau batto ida de negala wayane iya ne sini nama sobe iya nai sito ngatungan nai nasabari tu natomakmang aga yero sifatna nabi tamile kecil teranja-anja besar terbawa-bawa sudah tua sulit berubah ya aga betulna lele bulu terlele biasa dena rule pindah tapi mawatang makanya kong kanan apa marnimo pindah deni seyatar jatuh yang badece dece nak bokorangi mah tu kubatowi dan karena jajan ni je pokok masalah itu iya nabi taye iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denangka na pangandro-ngandro imanakan ini Nabi ta degaga na pending indo na padi-padi iya nih iya tuh tahu pandrita atau lina sarupan nang karyawaya anak kuragay si aga Pak doang buat diipak itu sidi na sebab iya memang indo na Nabi ta ituntu mater na de nama susah yari malo makun reye ya kesana mimana ia pura runtu pada pagur wa kota pandrite upalalo ni ciceng iwatun na melo mimana Nur Fadila yaitu pemain perempuan na tu sana na buang panai ya panai oke Jakarta Pak na telepon ka bapak na oleh singkang Pak Ustaz na cerita ngaji tapi mentap ka aga na kada kama Pak dapat doang karo kasih Nurite Nur Fadila mengidam aku ko anu mengriba ke Jakarta nama batun taltalona jadi alimi bawa tu kodena operasi nih. Jadi matanganga mi mata sepurero makadaka alano wa ko bicu ko tudua. Malen. Iya si dewe ya mojo lom pinungan ko puro do makadaka warung nih. Ya.
Iya matu dua wewe isoro pita mabrang operasi tapi nungang kuricau na pirupon pak detan po Allah taala mo tutong. Ya. Maka ka masampaja mo kata monro ko royo ko de sampaja poro nami. Si tilde seje pak dong gitu kita di sampaja ilo dong. Ya. Maka dia maka kanya sampaja na menit wan. Bismillah ki pasisambu sanan bita bismillah Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Baca. Guru baca daku pasal itu. Kedua baca si kadaka. Iya, pinungan jori. Dena bita ipinungan we pertama dena melumima. Isorong tamaro operasi guru ipinungan we kedua pas tatutu kamar operasi mimana yang anak. La hola wala quwata illa billah. Tapi ya Pak Dong Pak Denang kau perhatikan dia nak ucap. Makai nureku lagi ada ku merpuluk matoton gitu tamre. Birame lakem sorangan melo Pak guru-guru Pak Dong na. Pak ya itu dia ronewe siaga harus ya guru ko to mel mak beni rio nomor sidi Pak Bura mengidan. Ya. Nomor 2 Pak Bura Lomona, nomor 3 Pak Tawa Cebana. Ya. Ya guru mana gitu. Apa ya guru tu Pak Tawa Cebana tu Pak Dene tadi gitu Pak Tapule Bendina, Pak Saudi. Sini nama sabi kade. Utana ini masyarakat nah kalau ini Dene mi mana mak wajib tu Pak Ustaz di dekat atau mi mana mak kok tu mak kok anak mundri dah kumangi dah kada. Pura ni mendaftar untuk isesar. Sis. Mage na melo isesar nak kada biar sempit terus. Meki mitai nimanya dunia. Padahal kona pahang kita we pahala mapamulai madap pertama talatu pecu anana matandre angkat nana iya di loli tapi kopi akhirat na pesitangi pong Allah taala. Tapi tina sampai teh sempitnya. Allah. Iya rio Pak. Sepaling sadiki itu sitas sitangnya pasusu nana napa dibantu-bantu. Ya mako kowe tata lumpula mina pasusu anak na teh. Napa susu anu nih? Dok nih. Ya. Maka tuh si nakor, nak kada biar kencan terus. Dunia. Makanya wa mahazil hayatu dunya illa mataul guru. Kanjak patudino. Ya kode tapahang na ciko-ciko ngi mataruna mati. Dunia siknul mukmini wa jannatul kafir. Assalamu muki ya tur agame kulino. Ko mati ki nule makaraki coba metta ni pale umati mitta tu ni wasanna. Iya dai sapa de na tuman rasa-rasa bawang. De tuman rasa-rasa bawang. Sini nama sabi yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajana nama lampe yalai oko Halimatus Sa'diyah ini bawa lo kampung Bani Sa'ad unti pasusu. Nah, ya watero sininna tahu mimana lolo tama manang kampung maro sapa anak susun tapi kota tahu deni mana lolo dena lo sapa anak susu Pak digawe susunna. Gang kana yerona tujue Muhammad Halimatus Sa'diyah. Nabawe dengan perjanjian 2 tahun upah susu. Okori napitang lampura nabita anak mopi. Tuni. Si minggu upah susu nabita ya susunna nabita atau ya susunna sila surah susunna anak Halimatus Sa'diyah biar. Nah si minggu na susu nabita tak dengi ba susunna Halimatus Sa'diyah mun ratawe. Ya ro susu nabita. Iki mego we susunna susunna jadi ya ro ndo susunna na palette makarap ko na mamasangnya na de na melu kaisa desi. De na melu nabita kacai. Ana na mopi nabita nesani pasilangi makar. Iya je anu kuya tani anu kuya. Ya mako ko macap pili teh ko mani de mo paneris pasilangi makar iya je beban na bola aku ya. Iya nak kata na mauli pa. Makanya kunci pertama assalamat canik pasilangan yang badeceng sibah di yang kedua hikmah pertama menyamakini nawak aja kita pelabai khusus. Sini nama sabihin nerima konan ro tanna podo mana ilana amalu kataye dina barengi hidayah pong Allah Subhanahu wa taala gangkana li suki matu na barengi acini-cino ngepong Allah taala patirom untuk tanrana mapuji kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi astana tu kali nafsi memang ipite po dari pong Allah. Sini nama sabihin dari makonan naro. Kami perlu ipapahangi ki makaraka nange nikmatu arusun. Iya kuncina atan nange itu Pak nak 2 mi nomor sidi syukur. Iya nang kamu si Pak syukur kan kita boleh deh matan nani si punya senang kita boleh.
apa mopek kue ganna waran parata iya nadeta sukurut diri macipi itu penadinge sebab tanya jumlah segenai itu agape irulena tarima madece pak berena pengalata aku itu mun rosengan itu tahu makko wedeje boy man ka makko kanna nyawa nama sumbah tasiratu sebut na iji ka sini nama sabeda bisa ke kordak yang itu ya punai purai palayolongi dan memang tapi macam tu teko paling ngerang ime dia nendang yang kah tu nana sama perdi kayak dah jika sumpululuku mako koto mana jak de aja masih keken pengalata alemu tu masih keken de na melu mainnya sinna masabing kadere yang kedua subron asak barak iya tu nabita de nengka nasir lepasangnya dua sifat. Jadi dia itu nasuku ko tumah pedato no kada marilah kita panjatkan puji dan syukur iya tepat patuh tanpa patuh dai tahan-henti jadi nabita denengka nak patuh ya dua sifat ya wirita kehidupan nabita luar biasa tapi dega kata wadding leja beban na surga mulai beban na surga kudina pura naulon nabita makanya alhamdulillah tanah podo mancaji sapa mana risihtar manang kan gerba iwatun na melo mati nabita apa sining ele angkai anak nalo ciling Sayyidina Fatimah mak dunu memen niwe matan na tama bolana mak tertu dah kurusun na boleh mak kadai nabita hukumai mak dapi sadekuna pacapurni itu sirraga-raga sewe angkani nange malakal mau butajam menengkana Jibril jadi dina tu tahu ipa pitte waktu nak malakal mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina ka yolo dari tu kamun dina ya angkai Jibril nak raja nang milo tambah sunga Muhammad lisun masana senang Jibril ummaku kada dalari nuri pong Allah taala aga nilaw nabita iwatun na palawangan na matewe tuwe nanre na bita aga na padlopo mga lata alay po iya kong kapat di na sarangan na nyawa si bawa tuwe pamasangan na aja tapakan na umat ang kakataw makor siya mo hindi mekan na agi reak kumariche mo iya jadi itu kumapat di ma tu kumati ki aga mi asarangan na mi nyawa tuwe pa iya tujuwe pa na nyawa di na pa aja si raga-raga demi ni kari nga mak bicara iya na tu nyawa na tubuh itu tanah na si bawah si tahu mana tu si batau manik tu si bawah tapi dia ni kali apa ya kena kali ngai masarai pekanja-kanja kini si tahu manik tu si bawah dia ni mat makala si ulam manik tu si bawah iya na asyik bicara-bicaraan naga makanya detona perlu diiseng kega waktu nasarannya mata tubuta sini nama sabing kadere gangkan nama depi Fatimah na punangi makadang Fatimah de tu gaga bolo pan menar kona de gaga dar ke rumah de gaga unta de gaga ulawang de gaga tapi engkau pan menar ko tu peren ya tu yana tu sugirang kami namatan rekat na lino latu akhirat aga yaruna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasiliner ngina patali pak dupai ilalan na tutung linumi apa de tunang kana patunay ta ko Allah taala nasabi ko malaikat inilah hidup sinema jadi terbit sebat coba gara pak iya kong katau makanja sampajanna kanja artinya tina mak bicara makanja iya tuli na pagaw si sanna mapari atu tu ngalino nari sakara pulike dalik na iku makun rematin lah kenna ya ko mamak ya roni mati ni baginina nampilasa kira-kira iya tapae nawle ka makina konro ko mapari ni atu tu ngalino nampi ki lasa iya kode nagagay si paasukuro kami si basa barakangi lari ki pore sampajak birjamane lari ya pura ni bukti kasih sen ke sahabatku lawi Malaysia ti makame maji raga makariu si wakar nga ireke mak bali boroto tapi pure mak baine len gangkana lai Malaysia sumpah ke Malaysia nak kiringa nga talipongnya
Wah, stas Nasir. Beda tu katungan ia tu dah kuaga makara di nama ti te ku di ndak betuna. Ada ku napa ke jepe misa dana de iya bate ku on romelo ku tie ku mapat dia ku Malaysia we ai bate ku masolo sore singa ku de mati de ka tau je pasom pa ir misa ngak makara de urite de na umat tembak. Ya ku de tembak seba aja ku de ti lalu ngaje dana de be de mati. Ai to ba anak dan to ba mo makara woi bahaya tu de tania patam. Oh, iya ron melor ya pedato ke makara ya kada de. Coco itu na sangine neta makara ya de na dak betuna de na labus. Sini na mo saben kada megai ge waram paranna pa angkap mega siare retone anak ko rumah de cing kan lisu. Ada anakku. Tu dan nai me anak mondok kamput tah. Ya Pak man kurang sama dari caru-caru beng sampajange. Apa tolidi pikiri kidahku dia ada sini nate pikiri kidi da curang sampajana sini nama sobe kade kani rewa wae mapa mulai ang kekorong soala polis sempa sumbang ya kong kode ga mak beri jama dega ku tu kampung eri gemla selase alena ji aga bang adaku we makanja kanja gere betemu bang ada nadia wapi kanja yang penting anuna perintah pong Allah taala na puju jami kanja tuh sini nama suami kedere gang karena nadapi si di waktu pangkat dan usaha maci usaha tuli kiringan ini boleh anak aku boleh mesia di nama maci sini nama suami kedere terima kami jero rewo gang karena nakan nailasa akatalu meloju pandang ibu dan ni makada ai makanja ka pakosak pasapa ki pak berogi na sangi tawe di jaji dadau ngaju minerang itu tawe atau lopi-lopi aja dan lain sebagainya atau bicu-bicu putih aja na setapa tanurak di tempat ditutu ta mereka aja kumah kuno medan yo nasa dokter mak balir mak kadari ni mereka ka pidi malah demanti mak kadari ni mereka ka dah kumah kumi maji ku dokter sini nama sobe kadare gangkan na okko mani sadde ulai lapara Pak Samsu Alang kan lepak ku yang kada lau puapa Samsu Alang makada pacapur nak mandri Pak Buralino magi nak kada ide mina mati telas aku sini nama sobing kedere na pudang nggak tahu makada dia tu nang kanara nak beri jama Pak Joka mu pa ku iri taji par petet tanya tahu malasa sini dia sirun tu kadaku tudangi jolo dan perlu tu sak diminta pa udah perlu aku magaga pinat di mudan ais dua ni je digaga si di maningka wi man engkam cermat ko dan nakama toje itu tantuku ya dak de iya romelu papahangi ko pada roni de nenang kana runtuk ko tawe law masigi salame mala salasa ko de tunan ka baraka aja jadi sebiji misi murampe ka jadi si mo aja mas sempadangi pajata gitu maga nakada wasangi ya po ngala taala yaro ya eloku taronim parri atutu milineuku alimo adisi disinga wakariso kawandre malasa siki pak ajam pakola de orang peraku pardi napa si topo doi pajak masam pajak pun pakola dak karo kita pak mage lepa ya sak barakan sini nama sabi kedere lawas rumobi sudan jolo mungkin engkan rometer aku pengalah taala salah satunya jalan nanasu kukudino daripada ukupo akhirat matu nanasu nakarawa ya manatu kumakidu di upuno dia asam pajak be wa antamul launa in kuntum mu'minin aja mulai mariawe aja to malai maparri namo manisi tutup perri musibala sam digaga buat dia nalindungi daw yang penting dia naliwat tapakmu ke satu ngepung Allah Ta'ala adili pung Allah Ta'ala tari nah karawa cik di kamate kapire dak cik deku mati kapire wah iya nih pak nah kada terima kasih aja di itu nggak tuh sembarat tapi yo masaba angkat tapi yo masaba tasala ni demo pana peringarangi angkat tapi yo masaba tak tumpu ni demo pana pamasek angkat tapi yo masaba mati ni demo panilan laudomi magi sahabat dunia itu sampai perintahan pun Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin tirang-rang ko tomisengengi alina pulike ginengka kendroti mirullahu matu gitu alhamdulillah komunitas apalagi ko saparina alaman alhamdulillah makanya ya itu ya kita orang kama mulai ya sila sursalak terakhir pesan nalok ya makare
dena tunamita Pak Ustaz, dena tunamista. Sinin na yero tanre sading ya biasa wang kalingaling na cerita tadi wak guru wang kalingaling na cerita teh angkani. Kan agama ni upasangi ya kumati kak matu idi matasye yang kedua ta paringerang makun rek Pak Pramotu pa paringerang makara ya kumati baja sangadi angkas ya kalah kanjak ku. Deji nami tahu mati aga nakara Pak diri nga aku kuburu na lemma teh. Jadi kung kataw mati mundriku ya lawe malaan karena kir makan aja nemu tamay sa suruga kurelalang meka map itu na sa tanda kumi mapedesi makin madesi kumakir to dak deji na jaji makwat malasa ko lagi de mulai mewe ya palagi kumakir kada de aja muro bayiro de na robe pa iro na Pak biri Pak nasi dini malak bang yero Pak peringeran tapi dene yang bibit baba na podang maka de Pak biri lalu aku kiburu meka mape de cing sini nama sabi kader inilah makanya tanah podo mana pong Allah Subhanahu wa taala na pada na tuntungi materi na tuntungi nota agami pada ipaki pengajari maka ia tu nabita matandri siri nama pakatu nale tawarakan ia dua sipa tabayangkan ia nabita engkanang kanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kepada pesir batak tanamu riki nairi angi agar nasa nagamisna talili wajujunna pita bitina mawiya makita macane maka dari tuga garu gagamita bitina mina bitta pita liwa sirina itu apa ini sampai makada matandri siri to pak bitina mi pita ma siri mo pak apa di makokwa tapi dia tu kak pagaga makanja mana ni kampo tau ya mana aje riolo to masu na aje to minta na pasalara chumpuncho moje haji ya makokwa dia nagage untuk makor malabban namani agama ni ya kita orang pada mati kaki nesok megalat datu alira mutama ko kampung bahkan kalira makokwa pak ya purni Pak Purwala imang baine mi meni matua dito baine di pendena imam ina sangalena de gaga halal aku masalah imam kamu apa tuh makok beredar itu makok be urani na bubarkar pemerintah tapi beredar mopi nah pada matika kia makanya ipoji anu taja ni cacate tapi pada mapikir aja natal dia pasang iero agasan na komunitas mak diulu apa ya tu Pak Kugasing ya ku itarai cala gi nakankan lambaru makotutu ya ko makanda ni malalu na unin na ko utu angin aja ni mutir raw tanjin na perri mena tu kakan mari tu dina sappa iero na liwa ni kanja na tidak sappa mo pimakanja inilah agama Sinna masabi makanya Pak maka tuh pas sampajan ini sering sampajan kan udah para permanan ni pelatuka tapi dia nama digaya nomor sida salatu di zikri sampajangi tu dimakan jak paparingaran teh iya nama kanja paringaran teh dene jari nyawana teh dene jok teh mako dene ya kemari laudongan mikong kata salah ini tuntut polir pengalatara namanya dia itu makan KPR meja tahu mak itu Allah mana kemana hati mesti pasai si basalah dari bicara KPR makanya alhamdulillah tapi makuk waktu Pak makanya sudah menjadi keputusan majelis ulama desi segawat dibicarai masalah nabi deh ukoyasi mimbar sudah menjadi kesepakatan ya tuh ya komelo ku bicara bidak kamu tuh pahlawangan ya agak salah dia mau pengen bicara mui tapi selama di atas mimbar itu tidak dibolehkan. Apalagi di makan jadi makokwa itu tungkat di Jumat atau lo kurun jabatannya tungkat atau di masjid masing-masing untuk membaca Quran. Iya nih ya makanya sih nama sabi jadi untuk itulah agami perlu papahangki nomor sidi ya ready biasa pacai cairan nyata tuh Pak DP anak kata urun untuk makan jak amatingan nah tahu pacai cairan. Napi sangka memang agama ya. Engkau kata uri lo komisi yang bicara gini pacai cerni, engkau merenaka, ya dia lo Pak De itu silada tuh makanya mana tu tahu uri maju muti merenaka. Nomor 2 ya rodi biasa masih ke mode sama babas aku itu pajai masih ke, mak garang tu tahu kumelu mati masih ke garang kecil. Ya tiu itu mana dia aslina. Nomor 3 iya di biasa cerita jana si selata stop cerita masih lah suraman itu tapi kute sangka jana teh tilolodongan
ni wering apa ti ropo dir pong Allah taala kulit peratus maki pa maka cocak gitu KBB ta buku miki mati ku panan nalada ki di na di DJ na subhana rampi memang hadis di sini deto na mereka tam-tam cede tita acana tauriolo tamala simbol aga pas sabaranna nang kaloka tello lisu awo ipake koto mamau kunir to mala kala rapang makara khairukum ampa undinas sikasikan jakna tu tahu iye mege aki gunana lo daripada rupa tahu age mi ko maki guna muki nah tanah kami na mega aki gunana na pakan ka bong Allah taala kudino na pitang alena o kilo kena tar bong Allah taala ya tu lo ka bu angka tu pasan na bawa pole nenena aja lalu mate kode mu pura maki guna makanya sapa ni gere lo kadene kana buat tipu mako caru tu pemang bendre coli pemang apakah itu pasti menreje maki iya rupasan na ba pole aja lalu mati kuri mu pura mati yang kedua riolo iya kong katau malo riolo pang kendo meruntuk betading kero ke beruntuk puskesmas riolo kagak anak lo kami tepa nah pai baca bismillahirrahmanirrahim Jibrilu japiko Muhammad tawa ko Allah taala pakali sui pemang tumapak dan napai pasa iya igatang iya kuira piso siama pema paje mak darah dengan cara keyakinan pai pakai makai musona salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinna masabi kedere wakka loka iya riolo bu dena gak dapi ko saliwakku dena law nenena atau ambok tagalungi ko dega dong ibu kurang nandena kondo ki jemer untuk langga riolo igaga dan lo kemana mi ya dan lo ka nah lala we noni da rakona tepai aja mu mak benga dena jahaji mak baje induk ko dega da lo gerak ko dega ibawe lo pasai na lagay pa bulu pecah dia tinggal rai pecah itu sabe pecah dan pakai tenu daurako penjaji tak de mana ya kodak jati me tabu kuring de me jaji sinna masabe kadere ke we malabai don busilopo ta melo masigi kondo ke me mala tak dun tau sogi taci di sidi kon kotok boleh tak duri aga pe ya bawong daulo kai sappe na payala tak dun letut ni masigi wah waka capai aga napa capana hai sapar nak darulame mu pasi pecoka tarikan ku taruan na cede masoko latuan tatu ini apa ikan nak kiba ampai turo katu ya contoh ya lolo malisa ipo Cina tori cuku tu po Cina kada lo kay galung yambu malim panang kabare galung po Cina empasinaso de kaga mita ni makbusa ka bebemu de ya ko tawro tu gerak ku pak puramana ro sayro lunra ne ro na suka julo ker ku pasibawe loka sini nama saben kedere ya ro kanjana lo kan sa makuralasa ya ko mapak boting ire lo pak teh de gaga to meli loka bali bola na mana mican loka paja ni botinge ang kamo pilo kay mican tasapa yang rabepe sanggara lo kami mana sanggara balanda ya to banda malojo ya to banda ya memang na pendena iya ni kami campurui bepana talo kada talo aja betul si malu paya sinna masabe kadere lo makareta sanggara ni itu sanggara si matoni magasan mapeca ni nakada ababani mapeca nakada jalalo ya kude mule be paroka burunggo deje nami caputun na loke letu mato malotong makada ben bani mapandreng sapi dan aja dua kak nak pemasui meruntuk ni canik na dempuk loke koto bato den kena gitu bah tiga makada te ababangi tuburan deh wancir aja engkau tahu mati ko bajai de na jaji ko de kak gagal langkai de itu na kata mati dio aju langgang itu diburak lo katu gitu pak ya sinna mah inilah makanya akan apa sih bang italisu tapi wae kok karono mamau lu ina pakur untuk lisu pasunah iya lisu itu ya kode na 5 sunna 6 na sabai papangi teh rokon na selangi 5 rokon na tapan mana kali lisu pasunah ka mena bata lisu angka total sunna da kupanggami he
Ko tuju pak bulu ke panggang itu pole mamau lu talumanan me sudah dak panggang me aja na bal. Iya engka manang senu angan. Sinna masabe maganan kawo iya riolo pak bola ya udah api kesi ada nakmu pak awo manang. Den nawo to natadange pangata awo to bakawan nawo to pak dan rinna tetta awo to ya kodene tetta ya nang mancajita. Salimana awo memen nih. Itu awo itu. Jadi megala ada tuh kegunana. Sinna masuk kada narima konanaro iya nai perlu ipahatung-hatungan cuma ya makan jangan kemake. Angka kampuyun rima maulu Allah. Angka kapa 70 euro anak lo karunrar nalan dak weh. Dia naji nak keguna kakek kumaku ye. Maka nak darah-darah mtipa makawi. Ya ko melo ko maulu ko pajana mi ko pake loka sapano gare 20 tona lo kasuku towi. Upatame lo buah. Yo ko pure matu asare alin nak sisai alin pacama dua sai alin toni teh make guna ni wi lo karunrar kasih lo nanti pak kanjak mo kong kabatak na pak itanam mo pimen sini na masobe ya nanti tahu rota iya lo kayak pak ko mabuai denang kalau ke mabuai mengolo kindo tuli mesti itu mengolo bande ko de makanya itu nala sarata maka de ya ko melo ko mata na lokal nasi rupa ngolona cak mani bawa maka iya anak lo kayak wala oki tamurenna indokna wala jadi aku mak buai matu mesti mangolo tamurangi nasa oki tamurenna deno di mangolo watta iruntu ya kalau tan indokna yala igiling ipemang ipangolo tamurti maka tunya mengirita ya puran uparate tuli makanjak mana mangolo tamurenna atau mangolo wattana tergantung la hola wala quwata illa billah. Sini nama sabing kedere jadi mungkinnya nakapang ada das peringaran suam tamani betue dan pun napak barakat pun Allah Subhanahu wa taala yang jelas paperan itu tepat paperan. Nah, yang kedua ajaki nangka paja siama yang masih surat tungeng ilan agam selang tasale sira sur salata iparingerangi ajak tosi di iparingerangi tamacai haji naiko ya matau tu dupai Allah kasih tahu pakat dona tahu dia nang kana lo namo iya ya makanya yang kedua ajak nata puji masjid maka pak guru ibu ya kong katau panan nak lo bulata ya kota tiru yang ke alame manipat di si batu taruh ke wana ke dirana de namit tanak de ya menjadi masalah kalau lagi kadere tari lagi nundi tudang carana tolo apa tu para papaje tolo to tamela la kada dia no meka tabi se cinan para kumre ni pesen komprom cem tadi pajje ne rapa pajje nu le de murafi madeni acana tu tahu riolota jadi angkat tu agaga tahu riolota oki palawangan nam matinre si bawa penak dingin itu ternyata isapa angka manamu asi sumpungna kodeno ko ayae oki hadis tabiahum bisa nilayumidin nama badu. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam animatu arusun syukrun wa syukrun sadaqallahu adzim wa sadaqa rasulihil karim wa nan wala zalika minas syahidin. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Situngat-tunganna sininna tu asipulu-pulungan Natu si paringerang-ngerang baik pengajian baik acara maulid Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Si di mana itu ya katai natu di sepulungi untuk lolongangi riona pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi sinin tu pada ya katai ya mana itu si rupa itu lolongangi riona pun Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat nana ya pada isapa iza habballahu abadan la yadurruhu zamun yakuna dampengi pun Allah taala nama riona mi taki de tu ni pasi lolongat dosa ta si bawa amalat tasuri mundri. Tapi mau tadi pokok ki amala moega amalat ta. Tapi yang ada nama rupong Allah Subhanahu wa taala si reking itu tahu asuri mundri. Sinna masaben kadere dari makonna naro iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tahu nasaripa masih nandia salamakan. Napong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu kelalan kita iya pong Allah ta'ala nabita si sumput tasidapi petu temasaran. Nigi to poji nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na poji toni pong Allah subhanahu wa ta'ala. Na pong Allah ta'ala na poji tawe degagas siwa-siwa wat dipakatunay ilalan na lino lebih-lebih ilalan na akhirat. Sini nama sonari makona no ukuni komelo ibaca sejarah Pak Bu mau pamanang ini paman iya riolo waktu nama pamulai mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam desi sagaga karu agama selang magai dena pahang itawe denesang itawe ni gaje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tabayangkan Hasan apona Nabi tay racun Tauratu agama racun. Husain apona nabita itepa alon na igoro pakapala Quran goro. Aga pa sabarna de igaga karismana nabita Muhammad sallallahu lanya ampe na nabita. Makanya alhamdulillah benenge de peringati maulid Pak. Tidak dijebak kokohe. Dan makokare. Mega situ muncul ya ada no to para kaperi. Mari lanya dikusiro ampe na nabita. Bakar riolo Pak watiro tandi sappa mah kunrai de nasi dilakena kunrai nigiri ya tau sogi ne posipa ni makasike ya to saya tau padi ne posipa ni maka burro de me mana meru sikan nakadang watiro iya wading mah borra tau sogi lagi ko mah borro de wading apalagi ko tau perri tapi ya disirun tuh ya makanya dikasih jampang si melereng perru tau iya na Salahuddin Ayyubi watur maka dede najami pong Allah ta'ala agama salangnya tapi dia najama ba najami ba makuragi pikui carana nali supaya masumangan nasalang ya karena Pak mu makoko tu maka tuai kan kato makunre dua laken ko Indonesia keriro ya kong ka makunre na lepa ida na kawing dua laken na tayo tu na enggak biasa itu tahu kada na pura na rupangan dia cocok nih tidak bisa dirubah itu syariah agama maka terlumpula 10 sona takawing dua ilah kita yang bahaya apa dede paham yang tu tahu ini paham ya engkau tahu ima tapi de nak mana de ya nak kamu lak bin ya aturan dan de na mereka aku maku itu nah, ini masalahnya tuh di de na mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tekan ini ya dua sifat neloran Nabi takomelo ki matan natu lebu netan matan nato panaku mati ki lebih matan namun makanya kematian sebenarnya itu sesuatu yang indah dan sesuatu yang menyenangkan inilah yang kita cari di dunia ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijejeng riasona sining esu ya, tanggal 10 Rabiul Awal 579 Polir si dia pare mana makunrai ya sange Siti Aminah. Ya sama betul Siti Aminah. Menyemakini nawa. Ya. Jadi ko makunrai pacai cair ya sa Siti Aminah dah mah. Dia itu menyemakini nawa baca itu tek Siti Aminah. Ambonna ya sa Abdullah. Ya. Tahu dia na puji masusah. Jadi ko tahu menyemakini nawa si ada tahu dia na puji masusah ai maka patome matu anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak dena pusina son kami sih makanya tuh kadai tahu 2 mitunun roit di sumangolo di Allah taala ina tu yasang as-sumaropona nomor si dia kotanya as-sona jejenge as-sona tak dena kan pusina ya tatari wallahu amlam makutong itu sini nama sobat jadi Nabi tajaji as-sona sininge subuh mate as-sona to sininge ribet tudena panatama loro yari gabat tuduha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamula itampu dena kaning idagan dena kaning ida magai astana tu kali nafsi ya Nabi Muhammad ipitte poler pong Allah taala jadi dena waddi masara-sara masusah-susah tok tampuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nappa patampu letung kamakaran nang itampun na mati ni ambona jadi nala sara tahu aga pas sabarna napaki pong Allah taala kinro hikmai runtu maka reto panditata uyo cocok ni ia ampai nabita deni yelora siruntu ambokna ya kita orang imatu sawa melo ya la contoh ya kong kanatun jadi biasa tu kong kambok na teng kanatun
Jadi minta tu dia ke sini tu sebab janji mopi dia memang ni kambon. Ya. Sini nama sabi kedere. Jadi ia tu nabi tay manakan kira-kira 100 meter lebih de perku sekitar asa yang itu. Ya. Ia narwatu nisanna Abu Lahab si baje aju jahele jaji lawi puang nene Abdul Muttalib makara mamu timun rokko tu jaji je ropote. Jadi lo ni malay anak na kokok ni ko sadde na kabade na pacan ni na kokok bawan iya na tu na cinrelay tawi makoko be ya ko mahaki kai na latui nene na kokok itu ya na para baca saraka asrakal badarun alaina fatafat minhul buduri Islahus ni kamara aina katuya wajah surur. Ya, yang penting deh tamaruca ya. Yang dipersoalkan ini memang Pak. Ya ko anak-anak tu malagai talo makanja irita yo mana ko tobat to malagai talo. Oke aja tu makalala irita. Ya. Engkau masih gi Pak purwan rima meja megan na naik Pak ipo memang kami matoti mator makada muala tallo ematu kodena paja cara lo sitai manatoko diga kero de panan marune tau batto de negala wayane yene sini nama sobe ya nai si tongat-tongan nai nasabari tu natomat mang aga yero sifatna nabi tamile kecil teranja-anja besar terbawa-bawa, sudah tua, sulit berubah. Ya. Aga betulna lele bulu, terlele biasa. Dena rule pindah tapi mawatang. Makanya kong kanan apa merendi mo pindah deni saya terjatuh yang badece. Dece nak bokoreng ima tu kubatowi. Dan karena jajan ni je pokok masalah itu. Iya nabi tayi. Iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denangka na pangandro-ngandro. Imanakan ini Nabi ta. Dekaga na peneding indo na padi-padi. Iya nih, iya tu tau pandrita atau lina sarupan nang karya waya na kuragasi. Aga Pak doang buat diipak itu sidi na sebab iya memang indo na Nabi ta tuntu mater. Na de nama susah yari malo makun reye ya kesana mimana ia pura runtu pana paguru aku to pandrite upalalo ni ciceng iwatunna melo mimana Nur Fadila yaitu pemain perempuan na tu sana na buam panai ya panai oke Jakarta pana telepon ka bapana tulis singkat Pak Ustaz na cerita ngaji tapi mentapa ka aga nak kada kama Pak dapat doang karo kasih Nuri teh Nur Fadila mengidam aku ko anu menguri ke Jakarta nama batun taltalona jadi alimi bawa tu kodena operasi ni. Jadi matanganga mi mata sepurero makadaka ala no wa ko bicu ko tudua. Malen. Ye si dewe ye mojo lom pinunga ngi ko puro do makadaka warun ni. Ya. Ye matu dua wewe isoro pita mabrang operasi ta pinunga ngi ko ricau na pinu pom pak detan pom ala taala mo tutonga. Ya. Makadaka masampaja mo kata monro ko re ko de sampaja poro nami. Si tiles saja Pak dongeng itu kalau tidak sempaja ilau dongeng. Ya. Makanya dia makanya sempaja 6 menit itu. Bismillah ki pasti sambu sana nabi bismillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baca. Ure baca daku pasal itu. Kedua baca si kadaka. Iya, pinungan ijori. Dena minta ipinungan we pertama dena melumima. Isorong tamaro operasi ure ipinungan we kedua pas tak tutup kamera operasi mimana yang anak la hola wala quwata illa billah. Tapi ya Pak Dong Pak Den kau perhatikan dia nak ucap. Makai nureku lagi ada ku merpuluk matoton gitu tamre. Birame lakem seorang amelo Pak guru-guru Pak Dong nah Pak ya itu dia ronewe siaga harus ya guru ko tomel mak beniri lo nomor sidi Pak Bura mengidam. Ya. Nomor 2 Pak Bura Lomona nomor 3 patawa cebana ya gak guru mana gitu apa ya guru tu patawa cebana tu Pak Dene tadi gitu patapuli benina Pak Saudi sinna masabi kade utana ini makadaka
Nah kalau ide nami mana mak wajib tu Pak Ustaz dia atau mana mak koko tu mak koko anak mundri dah kumangin dah kena purani mendaftar untuk isesar. Sesar. Mage na melo isesar nak kada biar sempit terus. Meki mitai ni manya dunia. Padahal kau napahang kita pahala mapamulai madap pertama talatu pecu anak-anak. Matandre angkat nanaya di lolo tapi kopi akhirat na pesitangi pun Allah Ta'ala. Tapi tidak sampai teh sempitnya. Allah. Iya dia Pak. Sepaling sedikit itu sitas-sitanya ipasusu anak napa dibantu-bantu. Ya makuk kau tata lumpulah mina pasusu anak teh. Napa susu anu ni? Dok ni. Ya. Maka tu sinakor nak kada biar kencan terus. Dunia. Makanya wa mahazil hayatu dunya illa mataul guru. Kanjak patudino. Ya kode tapahang na ciko-ciko ngi mataruna mati. Dunia sidnul mu'mini wa jannatul kafir. Assalamu muki yatur agame kulino. Ko mati ki nule makadaki coba metani pale umati mitatuni wasanna-sanna. Iya lai sapa de na tuman rasa-rasa bawang. De tuman rasa-rasa bawang. Sini nama sabi yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajana nama lampe yalai oko Halimatus Sa'diyah ini bawa lo kampung Bani Sa'ad untuk pasusu. Nah, ya pero sininna tahu mimana lolo tamamanang kampung maroe sapa anak susun tapi kota tahu deni mana lolo dena lo sapa anak susu pak digawe susunna. Gang karena ya rona tujuh Muhammad Halimatus Sa'diyah. Nabawe dengan perjanjian 2 tahun upah susu. Kori napita lampura nabita anak mopi. Kuri. Si minggu upah susu nabita. Ya susunna nabita atau ya susunna sila surah susunna anak Halimatus Sa'diyah biar. Nah si minggu na susu nabita tak dengi ba susunna Halimatus Sa'diyah mun ratawe. Ya rona susu nabita. Iki megwe susun jadi ya rondo susuna na palete makarap ko na mamasangnya na de na melu kaisa desi de na melu na bitta kacai ana na mo pinabita nesen ni pasilangi makar iya je anu kuya tani anu kuya iya makoko macapiri te ko mani de mo paneris pasilangi makar iya je beban na bola kuya iya na kata na mauli pa makanya kunci pertama assalamat canik pasilangan yang badeceng sibah di yang kedua hikmah pertama menyamakini nawak aja tak palabai khusus sini nama sabihin dari makona naro tanah podo mana ilarana amalu kataye di nawaringi hidayah pun Allah Subhanahu wa taala gangkana li suki matu nawaringi acin-cino ngepong Allah taala patirong untuk tanrana mapuji kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi astana tu kali nafsi memang ipite po dari pong Allah Subhanahu wa taala. Sini nama sabihin dari makona naro. Kami perlu ipapahangi ki makaraka nange nikmatu arusun. Iya kuncin na atan nange itu Pak nak 2 mi nomor sidi syukur. Iya nang kamu si Pak syukur kan kita boleh de matan nani si punya senang kita boleh. Apa mau pekwe ganna warang parata iya nadeta syukur diri macipi itu beda dingin. Sesuatanya jumlah segenai itu agape irulena tarima madece pak berena pengalata itu munro segenai itu tahu makoko wedeje boy man ka makoi kana nyawa na masumbah tasiratu sabu na iji ka sini nama sabeda bisa ke kordako ia mitu ya punai purai palayolongi dan memang tapi macam tu teko paringerang ia metu nandang yang kah tu nana sama perdi kaya daji kasumpululoku mako koto mana jak de aja masih kekeng pengalata alemu tu masih kekeng de na melu mainnya sinna masabi kadere yang kedua sumron asak barak ia tu nabita de nangka nasir lepasangnya 2 sifat. Jadi dia itu nasuku ko tumah pedato no kada marilah kita panjatkan puji dan syukur iya tapat patuh tanpa patuh dai tahan-henti jadi nabi ta denangka napatu ya 2 sifat ya wirita kehidupan nabi ta luar biasa tapi dega kata wadding lejai beban na surga mulai beban na surga kudina pura naulon nabita. Makanya alhamdulillah tanah podo mancaji sapa mana risihtar manang. Kan Pak. Iwatun na melo mati nabita. Apa
siningele angkai anak nalo ciling Sayyidina Fatimah. Mak dunu memen niwe matan na tama bolana mak tertu dah kurusun na boleh mak kadai nabita hukumai mak dapi sadekuna. Pacapur itu siraga-raga sewe. Angkani nange malakal mau butajam menengkana Jibril jersi dinna tu tahu ipa pitte waktu na malakal mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia naga yolo dari tu kamun rin. Ya. Angkai Jibril nak keraja na milo tambah sunga Muhammad lisun masana-sana. Jibril ummaku. Kada dalari noripong Allah Ta'ala. Aga nilaw nabita. Iwatun na palawangan na matewe tuwe nanre nabita. Aga na panlopong Allah Ta'ala ipu. Iya kong kapat di na sarangan na nyawa si bawa tuwe. Pamasangan na aja tapakan nabi umatku. Ang kagataw makor. Siya mo hindi mekan na. Agi-agi rea kumari mo iya. Jadi itu kumapat di ma. Tu kumati ki. Agami. Asarangan nami nyawa tuwe pa iya tujuh pak na nyawa di na pa aja si raga-raga demi na demi ni kari ngamak bicara. Iya na tu nyawa na tuwe tu tanah na si bawah ha si tahu manut tu si batau manit tu si bawah tapi dia ni kali apa ya kena kali ngai masarai pakanja-kanja kini ha si tahu manit tu si bawah dia ni mat makala si ulam manit tu si bawah iya na asyik bicara-bicaraan naga makanya detona perlu di iseng kega waktu nasarannya mata tu buta sini nama sabing kadere gangkan nama depi pati mana punangi makadang Fatima de tu gaga bolo pan menar kona de gaga dar ke rumah de gaga unta de gaga ulawang de gaga tapi engkau pamanar ko tu peren ya tu yana tu sugirang kami namatan rekat na lino latu akhirah aga yaruna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasiliner ngina patali pak dupai ilalan na tutung linumi apa de tunang kanapat tunai ta ku Allah Taala nasabi ko malaikat inilah hidup. Sini masih itu sebab. Coba kan apa? Iya kong katau makanja sampajanna. Kanja artinya stina mak jara makanja iya duli na pagau. Si sanna mapari atu tu ngalino ris sakara pulike dalik na iku makun remati ni laken na iku mamak iaroni mati ni baginina. Nampilasa. Kira-kira iya tapae nawlega makinah konro ko mapari ni atu tu ngalino nampi ki lasa ya kode nagagay si paasukuro kami si basa barakangi lari ki pore sampajak birjamane lari ya pura ni bukti kasih sen ke sahabatku lawi Malaysia ti makame maji raga makariu si waker nga iriki mak bali boroto tapi pure mak baine len gangkana lai Malaysia sumpah ke Malaysia nak kiringa nga telipongnya wah stas nasir api dah tu katungan ia tu dah kuaga makada di nama titeku di ndak betuna ada ku napa ke JP misalnya de iya bateku on romeloku tiaku mapat dia ku Malaysia we ai bateku masolo sore singa ku deu mati de ka tau je pasom pa ir misalnya makada de urite de na umat tembak ya ku de tembak seba aja ku de tilalu ngaje dan de deu mati ay to ba anak dan to ba mo makara way bahaya tungan de tani apa tam oh yeron melor ya pedato ka makara ya kada de coco itu na sangine neta makara ya de na dapat betuna de na labus sini na mo saben kada megay waram paranna pa angkap mega siare itu anak ko rumah de cing kanilisu ada anakku to dan nai me anak mondok kamput tah ya pak man kurang sama dari caru-caru beng sampajange apa tulidi pikiri kidahku dia ada sini nate pikiri kidi da curang sampajana sini nama suami kade kani rewa wae mapa mulai ang kekorong soala polis sumbang ya kong kode ga mak berjama dega ku tu kampung hari gemla selase alena ji aga bang adaku we makanja kanja gere betemu bang ada na dia wapi kanja yang penting anu na perintah pong Allah Taala na puju jami sini nama suami kedere gangkana nadapi si di waktu pangka dan usaha macam usaha
Macu usaha tuli kiringan ni di pole anak ko boleh mesia de nama pemaca. Sini nama sabing kare talima kami jero rewo. Gangkana nakan nailasa. Akatallu meloju pandang ibu dan ni makada ai makanja ka pako sapa ki pak berogi na sangi tawe. Adi jaji dadau ngaju minerang itu tawe. Atau lope-lope aja dan lain sebagainya atau bicu-bicu putih aja dan setepatan rak di tempat itu mereka aja. Kumah kuno medan yo nasa dokter mak balir mak kadari ni mereka pidi malah demanti mak kadari ni mereka dah kumah kumi maji ku dokter sini nama sobi kadare gangkan na okko mani sade ulai lapara Pak Samsu Alam kan lepak ku anak kada lau puapa Pak Samsu Alam mak kada pacak purna mandri Pak Buralino maki nak kada ide mina mati telas aku sini nama sobi kadare na pudang nak tahu mak kada dia tu nang kana nak beri jama pak joka mu pak ku iri taji par ko dia tanya tahu malasa sini dia sirun tu kadaku tudangi jolo dan perlu tu sak diminta pa udah perlu aku magaga pinat di mudan ais dua ni jik digaga si di maningka wi man engkam cermat ko akhir dan nakam toji itu tantuku ya dak de yero melu papahangi ko pada roni de nang kana runtuk ko tahu law masigi salame malah salasa ko ditunan ka baraka aja jadi misi murampe ka jadi si mau aja mas sempadangi pajata gitu maga nak kada wasangi ya po ngala taala yaro ya eloku taro nim parri tu milinoku alimo adisi disinga wakariso kawandre malasa siki pa ajam pakola de orang peraku pardi napa si topo doi pajak mas sampaja pun pakola dak karo kita pahit makin lepas ya sabarkan sini nama sabi kedere lawasur mobi sudah nih jolo mungkin engkan rometer aku pengalah ta'ala salah satunya jalan nanasu kukudino daripada ukupo akhirat matu nanasu maka waya manatu kumakidu di upuno dia sampaja ku wa antamul launa in kuntum mu'minin aja mulai mariawe aja to malai ma parri namo manisi tutup parri musibala sam digaga buat dia nalindungi daw yang penting dia naliwat-liwat tapakmu ke satu ngepung Allah Ta'ala adili pung Allah Ta'ala tari nah kada wae cik di kamate kapire dak cik deku mati kapire wah iya nih pak nah kada terima kasih aja di itu ngatur sembarat tawiyo masaba angka tawiyo masaba tasala ni demo pana peringarangi angka tawiyo masaba tatumpu ni demo pana pamasai angka tawiyo masaba mati ni demo panilalau domi magi sahabat dunia itu sampai perintahan pun Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin tirang-rang ko tomisangengi alina pulike ginengka kendroti mirullahu matu gitu alhamdulillah komunitas apalagi ko saparina alaman alhamdulillah makanya ya itu ya kita orang kama mulai ya sila surah salak terakhir pesan nalok ya makare dena tunamita Pak Ustaz dena tunamista sinin na yarutan re sading ya biasa wang kalingalingan na curita tadi Pak Guru wang kalingalingan na curita teh angkani kan aga pasangangi ya kumati ka matu idi matasya yang kedua ta paringarang makun rek Pak Promotu pa paringarang makara ya kumati baja sangadi angkasya kalah kanjak ku deji nami tau mati aga nakara Pak diri nga aku kuburu na lemma teh jadi kung katau mati mundriku ya lawe malahan karena kir makan aja nemu tamai sa suruga kurelalang meka map itu nak standar kumi map desi makin madesi kumakir to dak deji na jaji makwat malah sekolah gitu de mulai mewe apalagi kumakir kada de aja muro bayiro de na robe pa iro na Pak Biri Pak nasi dini malak bang yero Pak peringeran tapi dene yang bibit baba na podang maka de Pak Biri lalu aku kiburu meka mape de cing sini nama sabi kader inilah makanya tanah podo mana pong Allah Subhanahu wa taala na pada na tuntungi materi na tuntungi nilta agami pada ipaki pengajari maka iya tu nabita matandri siri nama pakatu nale tawarakan ya dua sipa tabayangkan ya nabita engkadang nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kepada pesir batak tanamu riki nairi angi agar nasa nagamisna talili wajujunna
pita bitina mawia makita macane maka dari tuga garo gagamita bitina mina bitta pita liwa sirina iya pa ina rampe makada matandre siri to pak bitina mi pita ma siri mo pa apa di makokwa tapi dia tu kak pagaga makanja mana ni kampo tau ya mana je riolo to masu na je to mitana pasalara chomponcho mo je haji ya makokwa de nagage untuk makor malabban namani agama ni ya kita orang pada mati kaki nesok migalat datu alira mutama ko kampung bahkan kalira makokwa pa ya purni pak purwala imang baine me meni matua dito baine di pindenna imam ina sangalena de gaga halal aku masalah imam kamu apa tuh makok beredar itu makok be urani na bubarkar pemerintah tapi beredar mopi nah pada matika kia makanya ipoji anu taja ni cacate tapi pada mapikir aja natal dia pasang iero agasan komunitas mak dulu apa ya tu pak kugasing ya ku itarai cala ji nakangkan lambaru makoto tu ya ko makanja ni malalu na unin ko na utuangin aja je mutir rau tanjin na pare mene tu kakan mari tu dina sappa iero na liwa ni kanja na tidak sappa mo pimakanja inilah agama Sinna masabi makanya Pak Maka tuh pas sampajan ini sampajan kan udah para mana nih pelatuka tapi dia nama digaya nomor sida salatu di zikir sampajangi tu dimakan jak paparingaran teh iya nama kan jak paringaran teh dene jari nyawana teh dene jok teh mah ko dene ya kemarin laudongan mikong kata salah ini tuntut polir pengalatara namanya dia itu makan KPR me aja tahu mak itu Allah mana kemana hati mesti pasai si basalah dari bicara KPR kan alhamdulillah tapi makuk waktu Pak makanya sudah menjadi keputusan majelis ulama desi segawat dibicarai masalah nabi deh ukoyasi mimbar sudah menjadi kesepakatan ya tuh ya komelo ku bicara bidak kamu tuh pahlawannya agak salah dia mau pengen bicara mui tapi selama di atas mimbar itu tidak dibolehkan apalagi di makan jadi makokwa itu tungkat di Jumat atau lo ke rumah jabatannya tungkat atau di masjid masing-masing untuk baca Quran ya nih ya makanya sih nama sabi jadi untuk itulah agami perlu papahangki nomor sidi ya ready biasa pacai cairan nyata tuh Pak DP anak kata urun untuk makan jak amatingan nah tahu pacai cairan napisan kami memang agama ya engkau gak tahu dia lo komisi yang bicara gini pacai cerni engkau maranaka ya dia lo pak dia tuh sila dia tuh makanya mana tuh tahu dia maju muti maranaka nomor 2 ya rodi biasa masih ke mode sama babas aku itu pajai masih ke mak garang tuh tahu kemelu mati masih ke garang kecil ya tiu itu mana aja aslina nomor 3 iya di biasa cerita jana si selata stop cerita masih lah surman itu tapi kute sangka jana teh tilalau dongan ni wering apa di ropo di pungala taala kulit peratus maka Pak maka cocak itu KBB tabu kumiki mati kupanan nalada ki di nama di DJ naswa narampi memang hadis di sini deto mereka tam-tam cede tidak acana tahu riolo tamala simbol aga pas sabarana nang kaloka telo lisu awo ipake koto mamau kunir to mala kala rapang makara khairukum ampa undinas sikasikan jakna tu tahu iye mege aki gunana lo daripada rupa tahu age mi ko maki guna mungkin nah tanah kami na mega aki gunana napakan ka pong Allah taala kudino napitang alena ukilo kay na tar pong Allah taala ya tu lo kay Pak Bu angka tu pasan na bawa pole nenena aja lalu mati kude mu pura makin makanya siapa nih gerek lo kadene kena buat tipu maka caru tu pemang mendre coli pemang apakah itu pasti mendre je maka iya rupasan naba boleh aja lalu mati kude mu pura makin yang kedua riolo iya kong kata malo riolo Pak kendo meru untuk betading kero ke meru untuk puskesmas riolo kagak anak lo kami tepa nah pai baca Bismillahirrahmanirrahim Jibrilu japiko Muhammad tawa ko Allah Ta'ala pakali sui pemang tumapak napai pasa iya igatang iya kuira piso siama pema pajai mak darah dengan cara keyakinan pai pakai makai
musona salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinna masabi kedere wakka loka yari olobu dena gak dapi ko saliwakku dena lawan nena atau ambok tagalunge ko dega dong ibu kurang nandena kondo ki jemer untuk langga riolo digaga dan lo kemana mi ya dan lo ka nah lala we noni da rakona tepai aja mu mak benga dena jahaji mak baje induk ko dega da lo rakku dikaga ibawe lo pasai na lagay pa bulu pecah dia tinggal yang pecah itu sabe pecah dan pakai tenu dah rakko panjaji tak di mana ya kodak jati me tabu kuring dia me jaji sinna masabe kadare ke we malabai don busi lopo to melo masigi kondo ke me mala tak dun tahu sogi tak cidi sidi kon kotak boleh tak duri aga pe ya bawong dah lo kai sapa na payala tak dun letut ni masigi wah waka capai aga napa capana hai sapar nak darulame mu pasipe coka tarikal ku taruan na cede masoko latuan tattu itu apa ikan nak kiba ampai turo katu ya contoh ya lolo malisa ipocina tori cuku tu pocina kada ha lo kay galung ngembuk malim panang kabare galung pucina empasinaso de kaga mita ni makbusa kabebemu de ya ko tawro tu gerak ku pak puramana ro sayro lunra ne ro na suka nyuloker ku pasibawe loka sini nama sabe kedere ya ro kanjana lo kan sa makuralasa ya ko mapak boting ire lo pak teh de gaga to meliloka bali bola na mana mican loka paja ni botinge angkamo pi loka macam tasapa yang rabepe sanggara lo kami mana sanggara balanda ya to banda malojo ya to banda ya memang na pendena iya mi kami campurui bepana talo kada talo aja betul si malu paya sinna masabe kadere lo makareta sanggara ni itu sanggara si matoni magasan mapeca ni nak kada ababani mapeca ni kada jalalo ya kude mule be paroka burunggo deje nami caputun na loke letu mato malotong makada ben ban ma pandreng sapi dan aja dua kak nak pemasui meruntuk ni canik na dempuk loke ko to bato den kana gitu bah tiga makada te ababang itu buran deh wancir aja angka mata mati ko bajai de na jaji ko de kak gagal langkai de itu na kata mati dio adu langgang itu diburak lo katu gitu pak ya sinna ma inilah makanya akan apa sih bang kita lisu tapi wae kok karono mamau lu ina pakur untuk lisu pasuna iya lisu itu ya kode na 5 sunnah 6 na sabai papangi te rokon na selangi 5 rokon na tapan mana ka lisu pasuna ka mena bata lisu angka total lusunna da kupanggami ya ko tujuh 40 ke panggang itu pola mamau lu talumanan me sunna da kupanggam aja na ba iya angka mana senu angan sinna masabe magenang kawo iya riolo pak bola ya udah api kesi anakmu pak awo manang den nawo to natadange pangata awo to bakawan nawo to pak dan rinna tetta awo to ya kodene tetta ya nang mancajita salimana awo memen ni itu awo itu jadi megala ada to kegunana sinna masabe kada narima konanaro iya nai perlu ipahatung-hatungan cuma ya makan jangan kemake angka kampuyun rima maulu Allah angka kapa 70 euro anak lo karunrar nalan dak weh de naje nak guna kakek kumaku ye maka nak dar-dar mti pak makawi ya ko melo ko maulu ko pajana mi ko pake loka sapano gare 20 to na lo kasuku towe upata melo buah yo ko pure matu asare alin nak sisai alin pacama 2 sai alin toni teh make guna ni wi lo karunrar kasilo na tipa kanjak mo kong kabatak na pa itanam mo piman sini na masabe yan ito tahu rota iya lo kaya pak ko mabuay denang kalau ka mabuay mangolo ko indok tuli mesti itu mangolo bande ko de makanya itu nala sarata maka de ya ko melo ko mata na lokal nasi rupa ngolona cak mani bawa maka de iya anak lo kaya wala o kita murna indok na wala jadi ya ko mabuay matu
musti mangolo tamorangi nasa okki tamorenda deno di mangolowata iruntu ya kalau tanen do na yala igiling ipemang ipangolo tamorati maka tunya mangirita ya puran uparate tuli makanjak mana mangolo tamorna atau mangolowatana tergantung la hola wala quwata illa billah. Nah, sini nama sabing kadere jadi mungkinnya nakapang ada das peringaran suam tamani betue dan pun napa barakat pun Allah Subhanahu wa taala yang jelas paperan itu tepat kana. Nah, yang kedua ajaki nangka paja siama yang masih surat tungeng ilan agam salang tasale sira sur salata iparingerangi ajak tosi di iparingerangi tamacai haji naiko ya matau tu dupai Allah kasih tahu pakak do nah tahu dia nang kana lo namo iya ya. Makanya yang kedua ajak nata puji masjidnya maka pak guru ibu ya kong katau panan nak lo bulata ya kota tiru yang ke alame manipat di si batu taruh kewana ke dirana deh namanya tanah deh yang menjadi masalah kalau lagi kadere tari lagi nundi tudang carana tolo apa tuh para papaje tolo to tamela kara dia no meka tabi secinan para kumri pesan komprong cem tadi pak jesi ini rapa pak jesi dulu ada merapi madeni acana tu tahu riolota jadi angkat tu agak tahu riolota oki palawangan nama tinre si bawah penak dingin itu ternyata isapa angka manamu asi sumpungna kodeno kuaya oki hadis tabiahum bisa nilai yumidin nama badu wa qad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam animatu arusun syukrun wa subrun. Sadaqallahu ladim wa sadaqa rasulihil karim wa nan wala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Situngat-tunganna sininna tu asipulu-pulungan na tu si paringerang-ngerang baik pengajian baik acara maulid Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Si di mana itu ya katai na tu di sipulu-pulungi untuk lolongangi riona pung Allah Subhanahu wa taala. Jadi sininna tu pada ya katanya ya mana itu si rupa itu lolongangi riona pung Allah Subhanahu wa taala. Ada sabana ya pada isapa iza habballahu abadan la yadurruhu zamun ya kuna dampengi pung Allah taala nama riona mi taki de tu ni pasi lolongat dosa ta si bawa amalat tasuri mundri. Tapi mau tadi pokok ki amala moega amalata tapi yang ada nama rupong Allah Subhanahu wa taala si reking itu tahu asuri mudi sinna masa bengkadere nari makonna naro iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu nasaripa masih nania salamakan napong Allah Subhanahu wa taala maka itu kelaran kita iya pong Allah taala Nabi ta si sumput tasidapi patu temasaran nigi to poji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na poji toni pong Allah Subhanahu wa taala na pong Allah taala na poji tawe degagas siwa wat dipakatunay ilalanna lino lebih ilalanna akhirat ya sini nama sonari makona do ukuni komelo ibaca sejarah Pak Bu mau pamanang ini paman iya riolo waktu nama pamulai mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam desi sagaga karu agama salang magai de na pahang itawe de nesang itawe ni gaje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bayangkan Hasan apona Nabi tay racun Tauratu agama na racun bayangkan Husain apona Nabi ta itepa alon na igoro pakapala Quran goro aga pa sabarna de igaga karismana Nabi Muhammad sallallahu lanya ampe na Nabi. Makanya alhamdulillah benenge de ni peringati maulid Pak tidak dijebak kokohe. Dan makuko kare. Mega situ muncul ya de no to para kaperi.
Mari lenyak di kusiro ampe-ampe na nabita. Bakar riolo pak watero tandi sapa na kunray de na sidilakena. Kunray. Nigiri ya tau sogi na posipa ni makasike. Ya to saya tahu pak di na posipa ni maka burro. Demi mana meru sikan nakadang watero. Iya wading mah borra tahu sogi lagi kau mah borro deh wading apalagi kau tahu pergi tapi iya disirun tuh makanya dikasih jampang si melereng perlu tahu iya na salah ni Ayyubi watur maka deh najami po Allah Taala agama salangnya tapi dia na cuma bah najami bam makuragi pikui carana nali supaya masumangan salang ya kan karena Pak mau makoko tu maka tuh kan kata makunre dua lakene ko Indonesia Kero, ya kong kamakunrere na lipaid na kawing dua lakin na tayo. Nggak biasa itu tahu. Kada napura na rupangan dia cocok ni tidak bisa dirubah itu syariah agama maka terlumpula 10 sona takawing dua ilakita. Yang ka bahaya na pa Dede paham yang tahu ini paham. Ya. Engkau tahu ima tapi dia nak mana ide ya nak kamu lak bin na ya aturan na dan dia na masih aku makui itu. Nah, ini masalahnya. Tuh di dena nama dikata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tekan ini ya. Dua sifat neloran Nabi ta komelo ki matan natu lebu netan. Matan nato pana komati ki lebih matan nana makanya kematian sebenarnya itu sesuatu yang indah dan sesuatu yang menyenangkan. Inilah yang kita cari di dunia. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijejeng riasona sining esubu. Ya, tanggal 10 Rabiul Awal 570 masih. Boleh si dia pada mana makunrai ya sange Siti Aminah. Ya sama betul Siti Aminah. Menyemakini nawa. Ya. Jingko ke makunrai pacai cair ya Siti Aminah dah mah. Dia itu menyemakini nawa baca itu teks Siti Aminah. Ambonna ya saya Abdullah. Ya. Tahu dia na puji masusah. Jadi kau tahu banyak makin nawa sih ada tahu deh napoji masusah ai maka patome mat tu anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada nak pusin son kami sih makanya tuh kadai tahu dua mitu non roit di sunang walu di Allah Taala ina tu yasang as-soma ropona nomor si dia kotanya as-sona jejengnya as-sona tak dina kang pusina ya tatari wallahu amla makotong itu. Sini nama sahabat jadi Nabi tajaji asona sininge subuh mati asona to sininge ribat tudena panatama loro yari gabat tuduha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apamula itampu dena kaning idagang. Dena kaning idagang magai astana tu kali nafsi ya Nabi Muhammad ipitte poler pong Allah Taala jadi dena waddi masarasara masusah-susah tok tampuin. Nabi Muhammad SAW napa patampu letung ke makanan nang itampun nama mati nembona. Jadi nala sara tahu aga pas sabarna napaki pong Allah Taala kindro hikmai runtu maka reto panditata uyo cocok ni ia ampai nabita deni yelora siruntu ambokna ya kita orang imatu sawa melo ya la contoh ya kong kanatun. Jadi biasa tukung kambok na teng kanatun. Jadi minta tu dega kesinatun sawa jadi mopi de memang ni kambona. Ya. Sini nama sabi kadere. Jadi ia tu Nabi taimanakan kira-kira 100 meter lebih cede perut sekitar asa yang itu. Ya. Ia narwatu nisanna Abu Lahab si baje Aju Jahil jaji lawi puang nene Abdul Muttalib makara mamu timun rokko tu jaji je ropote. Jadi lo ni malay anak na kokok ni kusade na kabade na pacan ni na kokok bawan iya na tu na cinrelay tawi na kokok be ya ko mahaki kai na latui nene na kokok itu ya nah para baca syaraka asrakal badarun alaina fatafat minhul buduri mislahu husni kamara aina katu ya wajah surur ya yang penting deh tamaruca ya yang dipersoalkan ini memang Pak ya ko anak-anak tu malagai talo makanja iri tayo mana ko tobat to malagai talo oke aja tu makalala dairita ya engkau masih gi Pak purwan rima meja magan na naay Pak ipo memang kami matotimator makada mo muala talo ematu kodena paja cara lo sitay manatoko diga kero
de panan marune tau bato dah de negala wayane iya ne sini nama sobe iya nai situ ngatungan nai nasabari tu natomat mang aga yero sifatna nabi tamilih kecil teranja-anja besar terbawa-bawa sudah tua sulit berubah ya aga batuna lele bulu terlele biasa dena rule pindah tapi mawatang makanya kong kanan apa marnimo pindah deni seyatar jatuh yang badece dece nak boko orang ini mah tu kubatowi gangkan na jajan ni je poko masalah itu iya nabi taye iya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denangka na pangandro imana kan ini nabi ta degaga na dingin do na pedi iya nih iya tu tau pandrita atau lina sarupan nang karyawaya na kuragasi aga pak doang buat diipak itu sidi na sebab iya memang indok na nabi tay tuntung mater na de nama susah yari malo makun reye ya kesana mimana iya pura runtu pana pak guru aku tau pandrita upalalo ni ciceng iwatun na melo mimana Nur Fadila yaitu pemain perempuan na tu sana na buang panai ya panai oke Jakarta pak na telepon kak bapak na boleh singkat Pak Ustaz na cerita ngaji tapi mentapa ka aga nak kada kama pak dapat doang karo kasih Nuri teh Nur Fadila mengidam aku ko anu menguri ke Jakarta nama batun tertalona jadi alimi bawa tu kodena operasi ni jadi matanganga mi mata sepurero makaraka alano wa ko bicu ko tudua malen iya si dewe ya mojo lom pinungan ko puro do makaraka warun ni ya iya matu dua wewe isoro pita mabrang operasi tapi nungang kuricau na pinupong pak detan po ngala taala mo tutongan ya makaraka masampaja mo kata monro ko royo ko de sampaja poro nami si tildes saja pak dong gitu kalau dia sampaja ilo dong ya makanya dia makanya sampaja nama itu kawan bismillah ki pasti sambu sana nabi bismillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad baca guru baca dah ku pasal itu kedua baca sih kadaka iya pinungan jori dena beta ipinungan we pertama dena melumima isorong tamaro operasi guru pinungan we kedua pas tatutu kamera operasi mimana yang anak la hola wala quwata illa billah tapi ya pak dong pak dena kau perhatikan dena aku magai nureku lagi adaku marupuluk matoton gitu tamre birame lakem sorangan melo pak guru pak dong nah pak itu dia ronewe siaga harus ya guru ko mel mak beni rio nomor sidi pak bura mengidam ya nomor 2 pak bura lomona nomor 3 patawa cebana ya guru mana gitu apa ya guru tu patawa cebana tu pak dene ta gitu patapule benina pak Saudi sinna masabe kade utana ini masyarakat nah kalau ide nemi mimana makku aja tu Pak Ustaz di dekat atau mimana makku tu makku anak mundri dah kumangin nak kada purani mendaftar untuk isesar magai na melo isesar nak kada biar sempit terus meki mitai nimanya dunia padahal kona pahang kita we pahala mapamulai madap pertama letu pecu anak matandre angkat nana iya di lolo tapi kopi akhirat na pesitangi pong Allah ta tapi tina sampai teh sempitnya Allah iya dia pak sepaling sadiki itu sitas sitanya ipasusu nana napa dibantu-bantu ya mako kowe tata lumpula mina pasusu anak na teh napa susu anu ni dok ni ya maka tuh sinakor nak kada biar kencan terus dunia makanya wa mahazil hayatu dunya illa mataul guru kanjak patudino ya kodeta pahang na cikecikong ngi mataruna to mati dunia siknul mukmini wa jannatul kafir assalamu muki ya tur agame kulino ko mati ki nule makaraki coba metani pale umati mitatuni wasanna iya lai sapa de na tuman rasa-rasa bawang de tuman rasa-rasa bawang sini nama sabi yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajana nama lampe yalai oko Halimatus Sa'diyah ini bawa lo kampung Bani Sa'ad untuk pasusu
Ya pero sinin na tahu mimana lolo tamamanang kampo maro sapa anak susun tapi ko tahu dia ni mana lolo dia lo sapa anak susu pak de gawe susunna. Gang kana yero na tujuh Muhammad Halimatu Sa'diyah. Nabawe dengan perjanjian 2 tahun upah susu. Okori napita lampura nabita anak mopi. Kuni. Si minggu upah susu nabita ya susunna nabita atau ya susunna sila surah susunna anak Halimatu Sa'diyah biar. Nah si minggu na susu nabita tak dengi ba susunna Halimatu Sa'diyah mun ratawe. Ya na susu nabita. Iki mego we susunna susunna jadi ya rondo susunna na palete makarap ko na mamasangnya na de na meru kaisa desi. De na meru nabita kacai. Ana na mo pinabita nesani pasilangi makar. Iya je anu kuya tani anu kuya. Iya makoko macam pili teh Qur'ani dia mau peneris sepasilang makar iya je beban na bola aku ya. Iya nak kata na mauli apa? Makanya kunci pertama assalamat canik pasilangan yang badeceng sibah di Yang kedua hikmah pertama menyamakini nawak. Aja kita palabai khusus. Sini nama sabihin dari makona naro. Tanna podo mana ilalana amalu kataye di nawarengi hidayah pong Allah Subhanahu wa taala gangkana li suki mantu nawarengi acini-cino ngepong Allah taala patirong untuk tanrana mapuji kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi astana tu kali nafsi memang ipitte po dari pong Allah Subhanahu wa taala. Sini nama sabihin dari makona naro. Kami perlu dipapahangi ki makaraka nange nikmatu arusun. Iya kuncin na atan nange itu pak nak 2 mi nomor sidi syukur. Iya nang kamu si pak syukur kan kita boleh deh matan nani si punya senang kita boleh. Apa mau pekue ganna waram parata iya nade ta syukur diri macipi itu beda dingin. Sesuatanya jumlah sagene itu agape irulena tarima madece pak berena pengalata. Itu mun rasena. Itu tahu makoko wedeje. Boy man ka makoy kan naga kan na. Nyawa na masumbah tasiratu sabu. Na yiji ka. Sini nama sabeda bisa ka kordako. Ia mitu ya punai purai palayolong dan memang tapi maca tu teko paringerang ime dia nandang yang kah. Ratu na sama pardi kaya da jika 10 loku. Mako koto mana jak. De aja masike kan pengalata alemu tu masike kan. De na melo mainnya. Sinna masabi kadere yang kedua sumron. Asak baraka. Iya tu nabita de nangka nasir lepasangnya 2 sifat. Jadi dia itu nasuku kutuma pedato nakada marilah kita panjatkan puji dan syukur. Iya tapatu patuh. Tanpa patuh dari tahan-henti jadi nabita denangkan napat tu ya 2 sifat. Ya. Wirita kehidupan nabita. Luar biasa. Tapi dega kata wading leja ibaban na suruga mulai beban na suruga kudina pura naulon nabita. Makanya alhamdulillah tanpa podo mancaji sapa mana risihtar manang. Kan lupa. Iwatun na melo mati nabita. Apa sining ele angkai anak nalo ciling Sayyidina Fatimah. Mak dunu meman ni we matan na natama bolana matar tudah kurusun na boleh makadai nabita hukumai madapi sadekuna. Pacapurni itu siraga-raga sewe. Angkaninang malakal mau butajam manengkana Jibril jadi dina tu tahu ipapitte watuna kama mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina ka yolo dari tu kamun dina. Ya. Angkai Jibril nak raja na milo tambah sunga Muhammad lisun masana senang. Jibril ummaku. Kada dalari nori pong Allah taala. Aga nilaw nabita iwatun na palawangan na matewe tuwe nanre nabita aga na perlu pengala ta'ala ipu iya kong kapat dina sarangan na nyawa si bawa tuwe pamasangan na aja tapakan nabi umatku angka kata umakor siya mo hindi megana agi rek kumari cemo iya kita iya jadi itu kumapat dima tu kumati ki agami asarangan nami nyawa tuwe pak iya tujuh pak na nyawa dina pa aja si raga-raga demi nih kali ngamak bicara ya iya natunya wena tu itu tanah nasi bawah si tahu mana tu si batau mana itu si bawah tapi dia ni kali apa ya kena kali ngai masarai pekanja kini si tahu mana itu si bawah dia nemat makala si ulam mana itu si bawah iya lah
Iya na siap bicara-bicaraan naga makanya detona perlu diiseng kega waktu nasarannya mata tubuta. Sini nama sabi kadere gangkan nama depi pati mana punangi makada. Patima de tu gaga bolo pan menar kona. Digaga dar ke rumah, digaga unta, digaga ulawang, digaga. Tapi engkau pamanar ko tu peren ya tu yana tu sugirang kami namatan reka na lino latu akhira aga yaruna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasiliner ngina patalli dupai ilalan na tutung linumi apa de tunang kana patunay ta ko Allah taala nasabi ko malaikat. Inilah hidup. Sini macam itu lebih sebab. Coba lihat Pak. Iya kong kata makanja sampajanna. Kanja artinya stina mak jara makanja iya tuli na pagau. Si sanna mapari atu tu ngalino naris sakara puli ke dalik na iku makun rematin lah kenna ya kumamak ya roni mati ni baginina. Nampilasa. Nampilasa. Kira-kira iya tapae namulega makidah konro kuma pari ni atu tu ngalino nampi ki lasa ya kode nagagay si paasukuro kami si basa barakangi lari ki pore sampajak birjamah lari ya pura ni bukti kasih sen ke sahabatku lawi Malaysia ti makame maji raga makariu si wakar nga iriki mak bali boroto tapi pure mak baini len gangkana lai Malaysia sumpah ko Malaysia na kiringa nga talipongnya wah stas nasir apeda to katungan iya tu dah kuaga makada di nama mati de ku di ndapi watuna ada ku napa ke jepe misada na de iya bate ku on romelo ku tia ku mapat dia ku Malaysia we ai bate ku masolo solai singa ku de mati de ka tau je pasom pa ir misenga makada de urite de na umat tembak ya ku de tembak se baja ku de tilalu ngaje dan de be dia mati. Ay to ba anak dan to ba mo makara way bahaya tungan de tani apa tam oh yeron melor ya pedato ka makara ya kada de coco itu nasang neta makara ya de na dapat watuna de na labus sini na mo sabi kada megay kay waram parana pa angkap mega siara rito ni anak ko rumade cing kanilisu ada anakku to dan nai me anak mon roko kamput tah pak man kurang sama dari caru-caru beng sampajange apa tulidi pikiri kidahku dia ada sini nate pikiri kidi curang sampajana sini nama suami kade kani rewa weh mapa mulai angka korong soal polis sumbang ya kong kode gaga mak berjama dega ku tu kampung hari gemla selasa alena ji agak bang adaku weh makanja kanja gerek batemu bang ada nadia wapi kanja yang penting anu na perintah pong Allah taala na puju jami sini nama suami kedere gan karena nadapi si di waktu pangkat usaha macam usaha tuli kiringan ini pole anak ko boleh mesia de nama maca sini nama suami kedere talima kami jero rewo gan karena nakan nailasa akatalu meloju pandang ipodan ni makada ai makanja ka pakosap-sapa ki pak berogi na sangita we di jaji dadau ngaju minarang itu tawe atau lope-lope aja dan lain sebagainya atau bicu-bicu putih aja na setepatan rak dai di tepak ditutu ta mariga je kumah kuno medang yo nasa dokter mak balir mak kadari na mariga pidi malat demanti mak kadari na mariga dah kumah kumi maje ku dokter sini nama sabi kadare gangkan na okko manisa de bola lapara Pak Samsu Alang kani lepak ku anak kada lau puapa Samsu Alang makada pacapur nak mandri Pak Buralino maki nak kada ide mina mati telas aku sini nama sabin kedere na pudang nggak tahu makada dena tu nang kanara nak beri jama Pak Joka mo pa ko iri je par petet tanya tahu malasa sini je sirun tu kadaku tudangi jolo dan perlu tu sak diminta pa udah perlu aku magaga pinat di mo dan ais dua ni je digaga si di maniangka wi man ngam cermah ko kira dan kamatoje itu tantuku ya dak de yero melu papahangi ko pada roni de nenang kana runtuk ko tawe law masige
Salame malah salasa ko dito na ko baraka. Aja jadi sebiji misi murampe ka jadi si. Mo aja mas sempadang ipajata. Tite. Maga na kada. Wasangi ya po ng Allah Ta'ala. Yaro ya eloku. Taro nim parri atutu ngilinoku. Alimo adisi nga wakariso. Kawandre malasa si pa ajang pakulat de orang peraku pardi napasito po doy pajak masam pajak pun pakulat dak karo kita pa makin lepa ya sakbarkan sini nama sabi kedere lawasur mobi sudah nih jolo mungkin engkan rometer aku Allah Ta'ala salah satunya jalan nanasu kukudino daripada ukupo akhirat matu nanasu nakarawa ya manatu kumakitu dia upono dia sampaja ko wa antamul launa in kuntum mu'minin aja mulai mariawe aja to malai maparri namo manisi tutup perri musibala sam digaga buat dia nalindungi daw yang penting dia naliwat-liwat tapakmu ke satu ngepung Allah Ta'ala adili pung Allah Ta'ala tari nakarawa cik di kamate kapire dak cik deku mati kapire. Wah, iya nih pak, nak kata terima kasih aja. Dito nga tu sambara tawiyo masaba, ang katawiyo masaba, tasala ni demo pana paringarangi. Ang katawiyo masaba, tatumpu ni demo pana pamasay. Ang katawiyo masaba, mati ni demo panilanlaw domi. Magi sahabat dunia. Itu sampai perintahan pun Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Tirang-rang ko tomisangengi alina pulike ginengka kendroti mirullah matu. Alhamdulillah komunitas apalagi ko sa parina alaman alhamdulillah. Makanya ya itu ya kita orang kama mulai ya sila sursalak ni. Terakhir pesan na lokya makare dena tu namita Pak Ustaz. Dena tu namista. Sinin na yerutan re saat dia biasa wan kalingalingan cerita tadi Pak Guru wan kalingalingan cerita teh angkane. Kan agak minum pasangangi ya kumati kak matu iri matasya yang kedua ta paringerang makun rek Pak Promotu pa paringerang makara ya kumati baja sangadi engkas ya kalah kanjak ku deji nami tau mati aga nakara Pak diri nga aku guru na lemma kate jadi kung katau mati mundriku ya lawe malaan karena kir makan aja nemu tamai sa suruga kurelalang meka map itu na setandra kumi mah pedesi makin madesi kumakir to dak deji na jadi makwat malah sekolah gitu di mulai mewe apalagi kumakir kadede aja muro bayiro de na robe pak iro na pak biri pak nasi dini malak bang iro pak peringeran tapi de yang bibit baba na podang maka de pak biri lalu aku kiburu meka mape de cing sini nama sabi kader inilah makanya tanda podo mana pun Allah Subhanahu wa taala na pada natuntungi materwil na tutungi nota agami pada ipaki pengajari makana iya tu nabita matandri siri nama pakatu nali tawarakan ya dua sipa tabayangkan ya nabita engkanang kanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kepada pasir bata tanamu riki nairi angi agar nasa nagamisna talilli wajujunna pita bitina mawiya makita macane maka dari tu gagaru gagamita bitina mina bitta pita liwa sirina ini apa ini sampai makanya matandri siri itu lepak bitina mi pita sama siri mo pak apa di makokwa tapi dia tu gak pagaga makanja mana nih kampung tahu ya mana aja riolo tu masun aja tu minta na pasal racun ponco mau je haji ya makokwa dia nagage untuk makor malabban namani agama ni ya kita orang pada mati kaki nesok megalat datu alira mutama ko kampung bahkan kali ramako ko pak ya purni Pak Purwala imang baine mi meni matua dito baine di pindinna imam ina sangalena de gaga halal aku masalah imam kamu apa tuh makoko beredar itu makoko be urani nda bubakar pemerintah tapi beredar mopi nah pada mati kaki makanya ipoji anu taja ni cacate tapi pada mapikir aja natal dia pasang iro agak sana komunitas mak diulu tapa ya tu Pak Kugasing ya ku itarai cala ji nagakan lambaru mak kututu ya ko makan jadi malalu nauni na kuno tuangin aja nje mutir rau tanjin nama perip ne tu kakan mari tu dina sapa iro na liwat ni kanja na tidak sapa mu pimakanja inilah agama
Sinna masabi. Makanya Pak Maka tuh pas sampajan ini sampajan kan pada para mana ni pelatuka tapi dia nama digaya. Nomor sida salatu di zikri sampajangi tu dimakanja paparingarana teh. Iya nama kanja paringarana teh dene jari nyawana teh dene jok teh mah ko dene ya kemari laudongan mi kong katau salah ini tuntuk polir pengalatara namanya. Dia itu makan KPR me aja tahu mak itu Allah mana kemana hati si salah dari bicara KPR ya. Makanya alhamdulillah tapi mak kuat Pak makanya sudah menjadi keputusan majelis ulama desi segawat dibicarai masalah nabi deh ukoyasi mimbar sudah menjadi kesepakatan ya tuh ya komelo ku bicara bidak ku butuh pahlawan yang agak salah dia mah pengen bicara mui tapi selama di atas mimbar itu tidak dibolehkan. Apalagi di makan jadi makokwa itu tungkat di Jumat atau lo kurang jabatannya tungkat atau di masjid masing-masing untuk baca Quran. Iya nih ya makanya sih nama sabi jadi untuk itulah agami perlu papahangki nomor sidi ya ready biasa pacai cairan nyata tuh Pak DP anak kata untuk makan jak amatingan nah tahu pacai cairan. Napi sangka memang agama ya. Engkau gak tahu lo komisi yang bicara gini pak cecernya, hah? Engkau merenaka, ya dia lo pak dia tuh silada tuh makan mana tuh tahu lo maju muti merenaka. Nomor 2 ya rodi biasa masih ke mode sama pas aku itu pajai masih ke, mak garang tuh tahu kemelu mati masih ke garang kecil. Ya tiu mana aja aslina. Nomor 3 iya di biasa cerita jana si dia salata stop cerita masih lah suraman itu tapi kotes yang kajana teh tilalau dongan ni wering apa di ropulir pungalat ala kulit peratus makanya Pak maka cocak gitu KBB tabu kumiki mati ku panan nalada ki di nama di DJ naswa narampi memang hadis di sini deto mereka tam-tam cede kita acana tahu riolo tamala simbol aga pas sabarana nang kaloka telo lisu awo ipake koto mamu kunir to mala kala repang makara khairukum ampaul dinas sikasikan jakna tu tahu iye mege aki gunana lori padana rupa tahu age mi ko maki guna muki nah tanah kami na mega aki gunana napakan ka pongala taala kudino napitang alena okilo kena tar pongala taala ya tu lo kaya Pak Bu angka tu pasan na bawa pole nenena aja lalu mati kode mu pura makin makanya siapa nih kira lo kadena kena buat tipu maka caru tu pemang mendre coli pemang apakah lagi itu pasti mendre je maka iya rupas na ba pole aja lalu mati kode mu pura makin yang kedua dia lo iya kau nggak tahu malu dia lo Pak kendo meru untuk betading kero ke meru untuk puskesmas dia lo kagak anak lo kami tepa nah pai baca Bismillahirrahmanirrahim Jibrilu japiko Muhammad tawa ko Allah Ta'ala pakali sui pemang tumapak dan napai pasa iya igatang iya kuira piso siama pema pajai mak darah dengan cara keyakinan pai pakai makai musona salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinna masabi kedere wakka loka iya riolo Bu dena gak dapi aku saliwatku dena lawan nenena atau ambok tagalungi ku dega dong ibu kurang nandena kondo ki jemer untuk langga riolo digaga dulu kemana mi ya dulu kan nah lala we noni da rakona tepai aja mu mak benga dena jahaji mak baje induk ku dega dulu gerak ku dega ibawe lo pasai na lagay Pak bulu pecah dia tinggal yang pecah itu sabe pecah dan pakai teh tenu dauraku penjaji tak de mana ya kau dah jati me tabu kurang dia me jaji sinna masabe kadere ke we malap bai don busilopo to melo masigi kondo ke me mala tak dun tahu sogi tak cidi sidi kau tak boleh tak dulu aga pe abawong daulo kai sapa napayala tak dun letuk ni masigi wah waka capai aga napa capana hai sapar nak darulame mu pasi pecoka tarikan ku taruan na cede masoko latuan tatus ini Pak ikan nak kiwa ampai turu ka tu ya contoh ya
Lolo Malaysia pocina, tori cukup tu pocina. Kada ha lo kai galung ngembuk malim panang kabare galung pocina empasinaso de kaga mita ni makbusa kabebemu de ya ko tahu ro tu gara ku pak puramana ro sai ro lunra ni ro na suka julo ker ku pasibawe loka sini nama sabe kedere iya ro kanjana lo kan sa makura lasa iya ko mapak boting ire lo pak te de gaga tau meli loka bali bola na mana mican loka paja ni botinge ang kamo pilo kay macam tasapa yang rabepe sanggara lo kami mana sanggara balanda ya to banda malojo ya to banda ya memang na pendena iya mi kami campurui bepana talo kada talo aja betul si malu paya sinna masabe kedere lo makareta sanggara ni itu sanggara sih matoni magasan mapecha ni nakada ababani mapecha nakada jalalohi ya kude mule be paroka burunggo deje nami caputuna loke letu mato malotong makada ben bani ma pandreng sapi dan aja dua ka nak pemasui meruntuk ni cani na dempuk loke ko to bato den kana gitu bah tiga makada te ababangi tuburan wancir aja angka atau mati ko dena jadi dia kak gagal atau mati bilang itu makanya akan apa sih bang kita lisu tapi gue kok karono mamau lu inapakur di sok pasuna iya lisu itu ya kode na 5 sunna 6 na sebab ipapangi te rokon na selangi 5 rokon na tepan mana kali sok pasuna ka mena bata lisu angka total lusunna dak kupanggami ya ko tujuan pak belum panggang itu pola mamau lu talumanan me sudah dak panggang me aja na ba iya engka manang senu angan sinna masabe magan kawo iya riolo pak bola ya udah api kesi ada nakmu pak awo manang den nawo to natadange pangata awo to bakawan nawo to pak dan rinnai tetta awo to ya kodene tetta ya nang mancajita salimana awo memang nih itu awo itu jadi megala ada tuh kegunana sinna masuk kada narima konana ro iya nai perlu ipahatung-hatungan cuma ya makan jangan kemake angka kampuyun rima maulu Allah angka kapa 70 ya ro anak lo karunrar nalan dak weh de naje nak keguna tak kakek kumaku ye maka nak dar-dar mti pak makawi ya ko melo ko maulu ko pajana mi ko pake loka sapano gare 20 tona lo kasuku towe upatame lo buah yo ko pure matu asare alin na sisai alin pacama dua sai alin toni teh make guna ni wi lo karunrar kasih lo nanti pak kanjak mo kong kabatak na pak itanam mo pimen sini na masobe ya nanti tahu rota iya lo kayak pak ko mabuai denang kalau ke mabuai mengolo kindo Tuli mesti itu mengolo bande kode makanya itu nala sarata maka dia komelo ko mata nalokan nasi rupa ngolona cak mani bawa makade iya anak lo kayak wala oki tamurna indok na wala jadi aku mak buai matu mesti mangolo tamurangi nasa oki tamurna deno di mangolo watta iruntu ya kalau tan indok na yala igiling ipemang ipangolo tamurti maka tunya mengirita ya puran uparate tuli makanjak mana mangolo tamurna atau mangolo wattana tergantung la hola wala quwata illa billah sini jadi mungkinnya nakapang ada ngaran suam tamni betue dan pun subhanahu wa taala yang jelas paperan itu tepat paper. Nah, yang kedua ajaki nangka paja siama yang masih surat tungeng ilan agam selang tasale sira sur salata iparingerangi ajak tosi di iparingerangi tamacai haji naiko ya matau tu dupai Allah kasih tahu pakak do nah tahu dia nang kana lo namau iya ya maka kedua ajak nata puji masjidnya maka pak guru ibu ya kong katau panan nak lo bolata ya kota tiru yang ke alami manipat di si batu taruh ke wana ke dirana de namit tanak de yang menjadi masalah kalau lagi kadere tadi lagi nundi tudang carana tolo apa tuh para pak paje tolo to tamela la kada dia no meka tabi secinan para kumre pesen komprom cem tadi paje sik ne pak paje dulu ada merapi madeni acana tu tahu riolota jadi angkat tu agak tahu riolota oki palawangan nama tinre si bawah penak dingin itu
Ternyata isapa angka manamu asi sumpungna kodeno ko aya ukiya dis. Tabiahum bisa nilai yaumiddin nama badu. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-ni'matu arusun syukrun wa subrun. Sadaqallahu ladhim wa sadaqa rasulihil karim wa nan wala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Situngat-tunganna sininna tu asipulu-pulungange. Natu si paringerang-ngerang baik pengajian, baik acara maulid, Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Si di mana itu ya katai natu di sepulungi untuk lolongangi riona pengallahu Subhanahu wa taala. Jadi sininna tu pada ya katai ya mana itu si rupa itu lolongangi riona pengallahu Subhanahu wa taala. Ada sabana na yaro pada isapa iza habballahu abadan la yadurruhu zammun yakuna dampengi pongalla taala nama riona mitaki detu ni pasi lolonga dosata si bawa amalat tasuri mundri. Tapi mau tali pokok ki amala moega amalatta tapi yana den nama riona pongallahu Subhanahu wa taala si reking itu tahu asuri mundri. Sinna masabeng kadera ya narima konna naro iyaro nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu nasaripa masih nania salamakan napong Allah Subhanahu wa taala maka itu kelaran kita iya pong Allah taala nabi ta si sumput tasidapi petu temasaran nani kita puji nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na puji toni pong Allah Subhanahu wa taala na pong Allah taala na puji tawe digagas siwa-siwa wat dipakatunay ilalanna lino lebih-lebih ilalanna akhirat ya. Sini nama so narima ko na no ukuni komelo ibaca sejarah Pak Bu mo pamanang ini paman iya riolo waktu nama pamulai mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam desi gaga karu agama salang magai de na pahang itawe de nesang itawe ni gaje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bayangkan Hasan apona Nabi tay racun Tauratu agama na racun. Bayangkan Husain apona Nabi ta itepa alon na igoro pakapala Quran goro aga pa sabarna de igaga karismana Nabi Muhammad sallallahu lanya i ampe na Nabi ta. Makanya alhamdulillah benenge de peringati maulid Pak tidak dijebak kokohe dan makokare mega situ muncul ya ada deno tu para kaperi mai lanya dikusiro ampe na nabi bakar riolo Pak watiro tandi sappa na kunraye dena sidilakena kunray nigiri ya tau sogi na pusipa ni makasike ya to saya tau padi na pusipa ni maka burro demi mana meru sikan nakadang watiro iya wading mah borra tahu sogi lagi kau mah borro dia wading apalagi kau tahu pergi tapi iya disirun tuh makanya dikasih jampang si melerengi perlu tahu iya na Salahuddin Ayyubi watur maka dia najami pong Allah taala agama salangnya tapi dia najama ba najami bam makuragi pikui carana nali supaya masumangan nasalang ya kan karena Pak mu makoko tu maka tu kan kata makun re dua lakene ko Indonesia Kero, ya kong kamakunrere na lipaid na kawing dua lakin na tayo to. Nggak biasa itu tahu. Kada napura na rupangan dia cocok ni tidak bisa dirubah itu syariat agama maka 30 10 sona takawing dua ilakin. Yang bahaya na Pak Dede paham yang tu tahu ini paham. Ya. Engkau tahu ima tapi dia nak mana ide ya nak kamu lak bin na ya aturan na dan dia na masih aku maku itu. Nah, ini masalahnya. Tuh di dena nama dikaga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tekan ini
dua sifat nelora nabi ta komelo ki matanna tu lebu netana matanna to pana ko mati ki lebih matanna namun makanya kematian sebenarnya itu sesuatu yang indah dan sesuatu yang menyenangkan. Inilah yang kita cari di dunia. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijejeng riasana sining esu. Ya, tanggal 10 Rabiul Awal 579. Boleh si dia pada mana makunrai ya sange Siti Aminah. Ya sama betul Siti Aminah. Menyemakini nawa. Ya. Jadi ko makunrai pacai cair ya Siti Aminah dah mah. Dia itu menyemakini nawa pada itu tek Siti Aminah. Ambonna ya saya Abdullah. Ya. Tahu dia na puji masusah. Jadi kau tahu menyemakini nawa si ada tahu dia na puji masusah ai maka patobe matu anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada nak pusing son kami sih makanya tuh kadai tahu dua mitu non roit di sunang ulur Allah taala ina tu yasang as-soma ropona nomor si dia kotanya as-sona jejenge as-sona tak dena kan pusina ya tatari wallahu amlam makutung itu sini nama sahabat jadi Nabi tajaji as-sona sininge subuh mate as-sona to sininge ribat tudena panatama loro yari gabat duha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamula itampu dena kan yang idakan. Dena kan yang idakan. Magai astana tu kali nafsi ya Nabi Muhammad ipitte poler pong Allah taala jadi dena wat di masara-sara masusah-susah tok tampuin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa patampu letung ke makanan nang itampun na mati nembona. Jadi nala sara tahu aga pas sabarna napakipong Allah taala kinro hikmai runtu maka reto panditata uyo cocok ni ia ampai nabita deni yelora siruntu ambokna ya kita orang imatu sawa melo ya la contoh ya kong kanatun jadi biasa tu kong kambok na teng kanatun jadi bita tu dega kesinatun sawa jadi mopi de memang ni kambona ya sini nama sabe kedere jadi ia tu Nabi taimanakan kira-kira 100 meter lebih de perikut sekitar Asy'ing itu. Ya. Ia narwatu nisanna Abu Lahab si baje aju jahele jaji lawi puang nene Abdul Muttalib maka mamu timun rokko tu jaji je ropote. Jaji jadi lo ni malai anana na kokok ni ko sadde na kabade na pacan ni na kokok bawan iya na tu na cin relay tawi ma kokok be ya ko mahake kai na latui nene na kokok itu ya nah para baca syaraka asrakal badarun alaina fatafat minhul buduri mislahu husni kamara aina katu ya wajah surur ya yang penting deh tamaruca ya yang dipersoalkan ini memang Pak ya ko anak-anak tu malaga italo makanja irita ya mana ko tobat to malaga italo oke aja tu makalala da irita ya engkau masih gi Pak purwan rima meja magan na naai Pak ipo memang kami matoti mator makada mo muala talo ematu kodena paja cara lo sitai menatoko diga kero de panan marune tau batto de negala wayane yene sini nama sobe ya nai si tongat-tongan nai nasabari tu natomat mang aga yero sifatna Nabi Muhammad kecil teranja-anja besar terbawa-bawa sudah tua sulit berubah ya aga betulna lele bulu terlele biasa dena rule pindah tapi mawatang makanya kong kanan apa merenimo pindah deni saya terjatuh yang badece dece nak bokorangi mah tu kubatowi dan karena jajan ni je pokok masalah itu iya Nabi tayi iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denangka na pangandro imanakan ini Nabi ta dekaga na dingin do na padi iya nih iya tu tau pandrita atau lina sarupan nang karyawaya na kuragay aga Pak doang buat diipak itu sidi na sebab iya memang indok na Nabi tay tuntu mater na de nama susah yari malo makun reye ya kesana mimana iya pura runtu pana pagur wa kota pandrita upalalo ni ciceng iwatun na melo mimana Nur Fadila yaitu pemain perempuan na tu sana na buang panai ya panai oke Jakarta Pak na telepon ka bapak na
tulis singkat. Pak Ustaz, cerita ngaji tapi mentap peka nak kada. Kama pak dapat doang karo kasih Nuri teh Nur Padile mengidam aku kok anu menguri ke Jakarta. Nama batun talona. Jadi alimi bawa tu kodena operasi ni. Jadi matanganga mi mata sepurero makaraka alano wa ko bicu ko tudua. Malen. Iya si dewe ya mo jolong pinungan ko puro do makaraka warung ni. Ya. Iya matu dua wewe isoro pita mabrang operasi tapi pinungan ko ricau na piru pompa detan po ngala taala mo tutongan. Ya. Makaraka masampaja mo kata monro ko royo ko de sampaja poro nami. Si tiles saja pak dong gitu kalau dia sampaja ilau dong. Ya. Maka dia makanya sampaja 6 menit itu. Bismillah ki pasti sambu sana nabi bismillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca. Guru baca dah ku pasal itu. Kedua baca si kadaka. Iya, pinungan ijori. Dena minta ipinungan we pertama dena melumima. Isorong tama operasi guru pinungan we kedua pas tatutu kamera operasi mimana yang anak la hola wala quwata illa billah. Tapi ya Pak Dong Pak Den kau perhatikan dia aku jangan. Makai nureku lagi ada ku merpuluk matoton gitu tamre. Birame lakim sorangan melo Pak guru-guru Pak Dong nah Pak ya itu dia ronewe siaga harus ya guru ko to mel mak beni rio nomor sidi Pak Bura mengidam. Ya. Nomor 2 Pak Bura Lomona nomor 3 Patawa Cebana. Ya. Enggak guru mana gitu. Apa ya guru itu Patawa Cebana tuh Pak Dene aja gitu Patapule Benina, Pak Saudi. Sinna masabi kade. Utana ini makaraka nah kalau dene mi mana mak wajib tu Pak Ustaz di dekat atau mi mana mak koko tu mak koko anak mundri dah kumangin dah kada. Burani mendaftar untuk isesar. Sis Mage na melo, sesar na kada biar sempit terus. Meki mitai ni manya dunia. Padahal kau napahang kita we pahala mapamulai madap pertama letu pecu anana matandre angkat nana iya di lolo di tapi kopi akhirat na pesitangi pun Allah Ta'ala. Tapi tina sampai teh sempitnya. Allah. Iya dia Pak. Sepaling sedikit itu si tengah pasusu anak napa dibantu-bantu ya mak kok tata lumpula mina pasusu anak teh napa susu anu ni dok ni ya maka tu sinakor nak kada biar kencan terus dunia makanya wa mahazil hayatu dunya illa mataul guru kanjak patudino ya kode tapahang na ciko-ciko ngi mataruna tu mati dunia siknul mukmini wa jannatul kafir assalamu muki ya tur agama kulino ko mati ki nule makaraki coba metani pale umati mitatuni wasanna iya lay sapa de na tuman rasa bawang de tuman rasa bawang sini nama sabi kadere nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajana nama lampe ya lay ko Halimatus Sa'diyah ini bawa lo kampung Bani Sa'ad untuk pasusu. Nah, ya pero sininna tahu mimana lolo tamamanang kampung maroe sapa anak susun tapi kota tahu deni mana lolo dia lo sapa anak susu Pak digawe susunna. Gang karena ya rona tujuh Muhammad Halimatus Sa'diyah. Nabawe dengan perjanjian 2 tahun upah susu. Oh kori napita lampura nabita anak mopi. Kuri. Si minggu upah susu nabita ya susunna nabita atau ya susunna sila surah susunna anak Halimatus Sa'diyah biar. Nah si minggu na susun nabita tak dengi ba susunna Halimatus Sa'diyah mun ratawe. Ya ron susun nabita. Iki meg wa susunna susunna jadi ya ron do susunna na palete makarak ko na masangnya na de na meru kaisa desi. De na meru nabita kacai. Ana na mo pinabita nesani pasilangi makar. Iya je anu kuya tani anu kuya. Ya makoko macam pilih teh kurani dia mau peneris sepasilang makari jadi beban bola aku ya. Iya nak kata mau liip makanya kunci pertama assalamat canik pasilang yang badeceng sibah dia. Yang kedua hikmah pertama menyamakini nawak aja tak pala baik khusus. Sini nama sabihin nerima kona naro tanpa podo mana ilalana amalu kataye tina beringi hidayah pun Allah Subhanahu wa taala gangkan ali suki mantu nawering acin-cino ngepong Allah Ta'ala pati rom
untuk tanranna mapuji kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi astana tu kali nafsi memang ipitte po dari pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sini nama sabihan dari makonan naro. Kami perlu ipapahangi ki makaraka nange nikmatu arusun. Iya kuncina atan nange itu Pak, nak dua mi nomor sidi syukur. Iya nang kamu si Pak syukur kan kita boleh deh matan nani si punya senang kita boleh. Apa mau pekue ganna warang parata iya nade ta syukur diri macipi itu beda dingin. Sesuatanya jumlah segene itu agape irulena tarima madece Pak berena pengalata. Aku itu mun rosenang. Itu tahu makko wedeje. Boy man ka makko kan naga kan na. Nyawa na masumbah tasiratu sebo. Na iji ka. Sini nama sabeda bisa ke kordako. Yang itu ya punai purai palayolongi dan memang tapi macam tu teko paringerang imetian nandang yang kah. Itu nana sama perdi kaya daji kasumpululoku. Mako koto mana jak. De aja masih keken pengalata alemu tu masih keken. De na melo mainnya. Sinna masabi kadere yang kedua sumron. Asak barak. Iya tu nabita de nangka nasir lepasangnya dua sifat. Jadi dia itu nasuku ko tumak pedato makada marilah kita panjatkan puji dan syukur. Iya tepat patuh. Tanpa patuh dari tahan-hentinya dia nabita de nangka napatu ya dua sifat. Wirita kehidupan Nabi tak luar biasa. Tapi dega kata wadding leja beban surga mulai beban surga kudina pura naulon Nabi tak. Makanya alhamdulillah tanpa podo mancaji sapa mana risihtar manang. Kan gitu Pak. Iwatun namelo mati Nabi tak. Apa sining ele angkai anak nalo ciling Sayyidina Fatimah. Mak dunu memen niwe matan na natama bolana mater tu dah kurusun na boleh makadai nabita hukumai ma dapi sadekuna pacapur itu sirraga-raga sewe angkani nange malakal mau butajam man yang kana Jibril jadi dinna tu tahu ipa pitte watun ka malakal mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dena ka yolo dari tu kamun ya angkai Jibril na karaja na milo tambah sunga Muhammad lisun masana-sana Jibrilu ummaku kada dalari nori pong Allah Ta'ala aga nilaw nabita iwatun na palawangan na matewe tuwe nanre nabita aga na panlaw pong Allah Ta'ala ipu iya kong kapat di na sarangan na nyawa si bawa tuwe pamasangan na aja tapakan na ummaku ang kakataw makor siya mo hindi mekan na agi-agi reak kumari mo iya jadi itu kumapat di ma tu kumati ki agami asarangan nami nyawa tuwe pak iya tujuh pak na nyawa di na pa aja si raga-raga demi nih kali nggak bicara iya na tu nyawa na tuwe tu tanah na si bawah si tahu si batau manik tu si bawah tapi deni kali nggak pak ya kena kali nggak masarai pekanja kini si teman itu si bawah dia nemat makara si ulam manik tu si bawah iya lah siap bicara-bicaraan naga makanya detona parlu di iseng kega waktu nasarannya mata tubuta sini nama sabi kadere gangkan nama depi pati mana punangi makada Fatimah de tu gaga bolo pan menar kona de gaga dar ke rumah de gaga unta de gaga ulawang de gaga tapi engkau pamanar ko tu peren ya tu yana tu sugirang kami namatan reka na lino latu akhira aga yaruna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasiliner ngina patali dupai ilalan na tutung linumi apa de tunang kana patunay ta ko Allah Taala nasabi ko malaikat inilah hidup. Sini masih itu lebih sebat. Coba kare Pak. Iya kong katau makanja sampajanna. Kanja artinya tina mak bicara makanja iya tulina pagau. Sisanna mapari atu tu ngalino naris sakara pulike dalik na iku makun remati ni lakenna ya kumamak ya roni mati ni baginina. Nampilasa. Kira-kira iya tapae naule ka makinah konro kuma parri ni atu tu ngalino
nampi ki lasa ya kode na kage si pa asukuru kangi si basa barakangi lari ki pore sampajak birjamai lari ya ya pura ni bukti kasih sen ke kor sahabatku lawi Malaysia ti makame maji raga makariu si waker nga iriki mak bali boloto tapi pure mak baine len gang kana lai Malaysia sumpah ke Malaysia nak kiringa nga teleponnya wah stas nasir beda tu katungan iya tu dak gua makada di nama ti te ku di ndak betuna ada ku napa ke JP misa dana de iya bate ku on romelo ku ti aku mapat di ku Malaysia we ai bate ku masolo sore singa ku de mati re ka tau je pasom pa ir misa nga makada de urite de na umat tembak ya ku de tembak se aja ku de ti lalu ngaje dana de be de mati ai toba anak dan toba mau makara bahaya tuh de tani apa tuh oh yaron melor ya pedato ka makara ya kada de coco itu nasang neta makara ya de na dapat betuna de na labus sini na mo sabi kada megay gay waram parana pa angkap mega siara rito ni anak ko rumah de cing kanilisu ada anakku tu dan nai me anak mondok kamput tah pak manuk kurang sama dari caru-caru beng sampajange apa tulidi pikiri kidahku dia ada sini nate pikiri kidi da curang sampajana sini nama suami kade kanirewa wae mapa mulai ang kekorong soala polis sumbang ya kong kode gaga mak berjama dega ku tu kampung hari gemla selase alena ji agak bang adaku we makanja kanja gere betemu bang ada nadia wapi kanja yang penting anu na perintah pongala ta'ala na puju jami sini nama suami kedere gang kana nadapi si di waktu pangka dan usaha mace usaha tuli kiringan ni di pole anak ko boleh mesia de nama mace sini nama suami kedere talima kami jero rewo gang kana nakan nailasa akatalu meloju pandang ibu dan ni makada ai makanja ka pakosap-sapa ki pak berogi na sangita we adi jaji dadau ngaju minerang itu tawe atau lope-lope aja dan lain sebagainya atau bicu-bicu putih aja nana setepatan ulah dari di tempat itu tamari gaga je kumah kuno dan yo nasa dokter mak balir mak kadari ni mari gaga pilih malah demanti mak kadari ni mari gaga dah kumah kumi maji ku dokter sini nama sobi kadare gangkan na okko manisa de ulah lapara Pak Samsu Alang kani lepak ku anak kada lau puah Pak Samsu Alang mak kada pacak purna mandri Pak Buralino aki nak kada ide mina mati telas aku sini nama sabing kedere na pudang nggak tahu emang kada dena tu nang kanara nak berjama pak joka mu pa ku iri taji par ku tiat dan ya tahu malasa sini dia sirun tu kadaku tudangi jolo dan perlu tu saat diminta pa udah perlu aku magaga pinat di mudan ais dua ni je digaga si di maniangka wi man engkam cermah ko dan nakama toji itu tantuku ya dak de yero melu papahangi ko pada roni de nenang kana runtuk ko tawe lo masigi salame mala salasa ko de tunan ko baraka aja jadi sebiji misi murampe ka jadi si mo aja mas sempadangi pajata tite maga nakada wasangi ya po ngala taala yero ya eloku tarunin parri tu ngilinoku alimo adisi disinga wakariso kawandre malasa si pak ajeng pakula de orang peraku pardi napa si topo doi pajak masam pajak pun pakula dak karo kita pah mage lepa ya sak barakan sini nama sabi kedere lawasur mobi sudah ni jolo mungkin engkan rome taraku pengala taala salah satunya jalan nanasu kukodino daripada ukupo akhirat matu nanasu makarawa ya manatu kumaki itu dia upono dia sampajak be wa antamul launa in kuntum mu'minin aja mulai mariawe aja to malai maparri namo manisi tutup perri musibala sam digaga dua dena lindungi daun yang penting dena liwat tapemu ke satu ngepung Allah taala adili pung Allah taala tari nah karawa cik di kamate kapire dak cik deku mati kapire wah iya nih pak nak kada terima kasih aja di itu nggak tuh sembarat tawi masaba angkat tawi masaba tasala ni demo pada peringarangi
Engkau tahu ya masaba tak tumpu ni demo pada pamasai. Engkau tahu ya masaba mati ni demo panilan laudong. Magi sahabat dunia. Itu sampai perintahan Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Tirang-rangga ko tomisangengi alina pulike ginengka kendroti mirullahu matu. Alhamdulillah komunitas apalagi ko sa parinna alaman alhamdulillah makanya ya itu ya kita orang kama mulai ya sila sursalak terakhir pesan nalok ya makare dena tunamita Pak Ustaz dena tunamista sinin na yarutan re sading ya biasa wang kalingalingan na cerita tadi wa guru wang kalingalingan na cerita teh angkani kan aga minupasangi ya kumati kak matu idi matasya yang kedua ta paringerang makun rek Pak Promotu pa paringerang makara ya kumati baja sangadi engkas ya kalah kanjak ku deji nami tau mati aga nakara Pak diri nga aku kuburu na lemma kate jadi kung katau mati mundri ku ya lawe malaan karena kir makan aja nemu tamai sa suruga kurelalang meka map itu na setandra kumi map desi makin madesi ku makir to dak deji na jaji makwat malah sekolah gitu di mulai mewe apalagi ko makira kadede aja muro bayiro de na robe pak iro na pak biri pak nasi dini malak bang iro pak peringeran tapi de yang baba na podang maka de pak biri lalu aku kiburu meka mape de cing sini nama sabi kader inilah makanya tanda podo mana pun Allah Subhanahu wa taala na pada na tuntungi materwi na tuntungi agami pada ipaki pengajari maka iya tu nabita matandri siri nama pakatu nali tawarakan ya dua siapa bayangkan ya nabita engkadang kana bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kepada pesir bata tanamu riki nairi angi agar nasa nagamisna talilli wajujunna pita bitina mawiya makita macenne maka dari tuga garu gagamita bitina mina bitta pita liwa sirina itu apa ini sampai makanya matandri siri itu pak biti na mi pitar ma siri mo pak. Ya apa di makokwa tapi dia na tu kak pagaga makanja mana ni je kampo tau ya mana je riolo to masu na je to minta na pasal racun ponco mo je haji. Ya makokwa dia na gage untuk makor malabban na mani agama ni ya kita orang pada mati kaki so migalat datu alira mutama ko kampo. Bahkan kali ramakokwa pak ya purni pak purwala imang baine me mani matua dito baine di pendena imam ina sangalena de gaga halal aku masalah imam kamu apa tuh makok beredar itu makok be urani na bubakar pemerintah tapi beredar mopi nah pada matika kia makanya ipoji anu taja ni cacate tapi pada mapikir aja natal dia pasang iro agak sana komunitas mak dulu apa ya tu pak ku gasing ya ku itarai cala lagi nakan lambaru mak tutu ya ko makan jadi malalu nauni na kuno tu angin aja nje mutir rau tanjin nama peri mene tu kakan mari tu dina sapa iro na liwa ni kanja na tidak sapa mu pimakanja inilah agama Sinna masabi makanya Pak maka tuh pas sampajan ini sampajan kan pura para pura mana ni pelatuka tapi dia nama digaya nomor sida salatu di zikri sampajangi tu dimakan jak paparingarana teh iya nama kanja paringarana teh dene jari nyawana teh dene jok teh mah ko dene ya kemari laudongan mikong katau salah ini tuntuk polir pengalatan namanya dia itu makan KPR meja tahu mak itu Allah mana kemana hati si pasai si basalah dengan bicara KPR makanya alhamdulillah tapi makuk waktu Pak makanya sudah menjadi keputusan majelis ulama desi segawat dibicarai masalah nabi deh ukoyasi mimbar sudah menjadi kesepakatan ya tuh ya komelo ku bicara bidak kamu tuh pahlawangan ya agak salah dia mau pengen bicara mui tapi selama di atas mimbar itu tidak dibolehkan. Apalagi di makan jadi makoko itu tungkat di Jumat atau lok rumah jabatannya tungkat atau di masjid masing-masing untuk baca Quran. Iya nih ya makanya sih nama sabi jadi untuk itulah agami perlu papahangki nomor sidi ya ready biasa pacai cairang nyata tu Pak DP anak kata untuk makan jak amatingan nah tahu pacai cairang. Napi sangka memang agama ya. Engkau gak tahu dia lo komisi yang bicara gini pak cecernya, hah? Engkau
Maranaka. Ya, iya dia lo Pak De itu silada tuh makanya mana tu tahu maju muti Maranaka. Nomor 2 ya rodi biasa masih ke mode sama pas aku itu pajai masih ke. Mak garang ka tu tahu ku melu mati masih ke garang kecil. Ya tiu ita mana je aslina. Nomor 3 ya rodi biasa cerita jana si salata stop cerita. Masih lah suraman itu. Jadi ku tes kajana teh tilalau dongan ni wering apa di roh pulir pung Allah taala kulit peratus. Maka maka cocak gitu KBB buku miki mati ku panan nalada ki. Di na di DJ na subhana rampi memang hadis. Di sini detona mereka tam-tam cede. Tita acana tahu riolo tamala simbol. Aga pas sabarana nang kaloka telo lisu awo ipake kutu mamu. Kunir to mala kala rapang makara khairukum ampaul dinas sikasikan jakna tu tahu iye mege aki gunana lori pada rupa tahu age mi ko maki guna muki. Nah tanah kami na mega aki gunana napakan ka bung Allah taala kudino napitang alena ukilo kana tar bung Allah taala. Ya tu lo kaya Pak Bu angka tu pasan na bawa pole nenena. Aja lalu mate kude mu pura maki guna. Makanya siapa nih gerek lo kadene kena buat tipu maka caru tu pemang mendre coli pemang apakah itu pasti mendre je maka iya ropasan apa boleh aja lalu mati kuri mupur mati. Yang kedua dia lo iya kau nggak tahu malu dia lo bang kendo meruntuk betading kero ke meruntuk puskesmas dia lo kagak anak lo kami tepat nah pai baca Bismillahirrahmanirrahim Jibrilu japiko Muhammad tawa ko Allah Ta'ala pakali sui pemang tumapak dan napai pasa iya igatang iya kuira piso siama pema pajai mak darah dengan cara keyakinan pai pakai makai musona salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinna masabi kedere wakka loka iya riolo bu dena gak dapi aku saliwatku dena lawan nenena atau ambok tagalungi ku dega dong ibu kurang nandena kondo ki jemer untuk langga riolo digaga dan lu kemana mi ya dan lu ka ya lala we noni da rakona tepai aja mu mak benga dena jahaji mak baje induk ku dega da lu gerak ku dega ibawe lo pasai na lagay pa bulu pecah dia tinggal yang pecah itu sabe pecah dan pakai tenu daurako panjaji tak de mana ya kau dah jati me tabu kurang dia me jaji sinna masabe kadere waka we malap bai don busilo po tame lo masigi kondo ke me mala tak dun tahu sogi tak cidi sidi kau tak boleh tak dun aga pe abawong daulo kai sapa napayala tak dun letuk ni masigi wah waka capai aga napa capana hai sapar nak darulame mu pasi pecok ka tarikan ku taruan na cek de masoko latuan tatus idar ba ikan nak iba ampai turo ka tu ya contoh ya lolo malisa ipocina tori cuku tu pocina kada lo kay galung yambu malim panang ka bare galung pucina empasinaso de kaga mita ni makbusa ka bebemu de ya ko tawro tu gerek ku Pak Puramana ro sayro lunra ni ro na suka julo ker ku pasibawe loka sini nama sabe kedere iya ro kanjana lo kan sa makuralasa iya ko mapak boting ire lo Pak teh de gaga to meli loka bali bola na mana mican loka paja ni botinge ang kamo pilo kay macam tasapa yang rabepe sanggara lo kami mana sanggara balanda ya to banda malojo ya to banda ya memang pendena iya mi kami campurui bepana talo kada talo aja betul si malu paya sinna masabi kadre lo makareta sanggara ni itu sanggara sih matoni magasan mapeca ni nakada ababani mapeca nakada jalaluhi ya kude mule be paroka burunggo deje nami caputu na loke letu mato malotong makada ben bani mapandreng sapi dan aja dua ka nak pemasui meruntu ni cani na dempuk loke koto bato den kena gitu bah tiga makada te ababangi tuburan deh
wancero aja engka mata mati ko bajai de na jaji ko de kak gagal langkai de itu na kata mati dio aju langgang itu diburak lo katu gitu pak ya sinema inilah makanya akan apa sih bang kita lisu tapi gue kok karono mamau lu inapakur untuk lisu pasunah iya lisu itu ya kode na 5 sunnah 6 na sebab ipapangit rokon na salang 5 rokon na tapan mana kali lisu pasunah kami na bata lisu angka total lu sunnah dah kupanggami ya ko tujuh 40 ke panggang itu pola mamau lu talumanan me sunnah dah kupanggami aja na ba iya engka manang senu angan sinna masabim magan kawo iya riolo pak bola ya udah api kasi ada nakmu pak awo manang den nawo to natadange pangata awo to bakawan nawo to pak dan rinna tetta awo to ya kodene tetta ya nang mancajita salimana awo memen ni itu awo itu jadi megala ada to kikunana sinna masabim kada narima konana ro iya nai perlu ipahatung-hatungan cuma ya makan jangan kemake angka kampu yun rima maulu Allah angka kapa 70 yero anak lo karunrar nalan dak weh de naje nak guna tak ku maku ye maka nak dar-dar mti pak makawi ya ko mero ko maulu ko pajana mi ko pake loka sapano gare 20 tona lo kasuku towi upatame lo buah yo ko pure matu asare alin na sisai alin pacama 2 sai alin toni teh make guna ni wi lo karunrar kasih lo nanti pak kanjak mo kong kabatat na pa itanam mo pimen sini na masabe yan itu tahu rota iya lo kaya pak ko mabuai de nang kalau ko mabuai mangolo ko indok tuli mesti itu mangolo bande ko de makanya itu nala sarata maka de ya ko melo ko matan lokal nasi rupa ngolona cak mani bawa maka de iya anak lo kaya wala oki tamurenna indokna wala jadi ya ko mabuai matu mesti mangolo tamurangi nasa oki tamurenna deno di mangolo watta iruntu ya kalau tan indokna yala igiling ipemang ipangolo tamurti maka tunya mangirita ya puran uparate tuli makanjak mana mangolo tamurenna atau mangolo wattana tergantung la hola wala quwata illa billah. Sini nama sabing kedere jadi mungkinnya nakapang ada das peringaran suam tamni betue dan pun napa barakat pun Allah Subhanahu wa taala yang jelas paperan itu tepat kena paper. Nah, yang kedua ajaki nangka paja siama masih surat tungeng ilan agam selang tasale sira sur salata iparingerangi ajak tosi di iparingerangi tamacai aja naiko ya matau tu dupai Allah kasih tahu pakat dona tahu dia nang kana lo namau iya ya makanya yang kedua ajak nata puji masjid maka pak guru ibu ya kong katau panan nak lo bulata ya kota tiru yang ke alame manipat di si batu taruh ke wana ke dirana de namit tanak de yang menjadi masalah kalau lagi kadere tari lagi nundi tudang carana tolo apa tu para pak paje tolo to tamela la kada dia no meka tabi secinan para kundai pesen komprom cem tadi pak jesi ne rapa pak jai dulu ada merapi madeni acana tu tahu riolota jadi angkat tu agaga tahu riolota oki palawangan nama tinre si bawah penak dingin itu ternyata isapa angka manamu asi sumpungna kodeno ko aya oki hadis tabiahum bisa ni dilayumidin nama badu wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam animatu arusun syukrun wa subrun sadaqallahu ladim wa sadaqa rasulihil karim wa nan wala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Situngat-tunganna sininna tu asipulu-pulungan natu si paringerang-ngerang baik pengajian baik acara maulid Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Si di mana itu ya katai natu di sipulu-sepulungi untuk lolongangi riona pung Allah Subhanahu wa taala. Jadi sininna tu pada ya katai ya mana itu si rupa itu lolongangi riona pung Allah Subhanahu wa taala.
Aga sabana na yero pada isapa iza habballahu abadan la yadurruhu zamun ia kuna dampengi Allah taala na maruna mitaki detu ni pasilolonga dosata si bawa amalata suri mundri. Tapi mau tali pogok ki amala moega amalata tapi yana den na marupong Allah subhanahu wa taala si reking itu tahu asuri mundri. Sinna masabeng kadere dari makonna naro iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu nasaripa masin niya salamakan napong Allah subhanahu wa taala maka itu kelaran kita iya pong Allah taala Nabi ta si sumput tasidapi petu temasara nani to poji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na poji toni pong Allah subhanahu wa taala na pong Allah taala na poji tawe degagas siwa-siwa wat dipakatunay ilalan na lino lebih-lebih ilalan na akhirat. Ya. Sini nama so narima ko na ukuni komelo ibaca sejarah Pak Bu mau pamanang ini. Pamanang. Iya riolo waktu nama pamulai na mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam desi sagaga karu agama salang. Magai de na pahang itawe. De nesang itawe ni gaje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bayangkan Hasan apona Nabi tay racun Tauratu agama na racun. Bayangkan. Husain apona Nabi ta itepa alon na igoro pakapala Quran goro. Aga pa sabarna de igaga karisma na Nabi Muhammad sallallahu lanya ampe na Nabi. Makanya alhamdulillah benenge dene peringati maulid Pak tidak dijebak kokoh ya. Dan makukoh kare. Mega situ muncul ya ada yang para kaperi. Mari lenyak di kusiro ampe na Nabi. Bakar riolo Pak watiro tandi sapa na kunrai dene sidilakena. Kunrai. Nigiri ya tahu sogi ne posipa ni makasike. Ya tahu saya tahu Pak di ne posipa ni maka burro. Demi mana meru sikan nakadang betir. Iya wading mah borra tahu sogi lagi kau mah borro dene wading apalagi kau tahu peri tapi iya disirun tuh. Makanya dikasih jampang si melerengi perlu tahu. Iya na Salahuddin Ayyubi watur maka dede najami pong Allah taala agama salangnya tapi dene cuma ba najami bam makuragi pikui carana nali supaya masumangan nasalang. Ya. Karena Pak mu makoko tu maka tuh kan kata makunre dua lakene. Ko Indonesia Kero, ya kong kamakunrere na lipaid na kawing dua lakin na tayo. Nangka biasa itu tahu. Kada napura na rupangan dia cocok ni tidak bisa dirubah itu syariah agama maka terlumpula 10 sona takawing dua ilakita. Yang bahaya na Pak Dede paham yang tu tahu ini paham. Ya. Engkau tahu ima tapi dia nak kemana ide ya nak kamu lak bin na ya aturan na dan dia na masih aku makui itu. Nah, ini masalahnya. Tuh di dena nama dikaga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tekan ini ya. Dua sifat neloran Nabi komelo ki matan natu lebu netan. Matan nato pana kumati ki lebih matan namun makanya kematian sebenarnya itu sesuatu yang indah dan sesuatu yang menyenangkan. Inilah yang kita cari di dunia. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijejeng riasona sining esu. Ya, tanggal 10 Rabiul Awal 570 masih. Boleh si dia pada mana makunrai ya sange Siti Aminah. Ya sama betul Siti Aminah. Menyemakini nawa. Ya. Jingko ke makunrai pacai cair ya Siti Aminah dah mah. Dia itu menyemakini nawa baca itu teks Siti Aminah. Ambonna ya saya Abdullah. Ya. Tahu dia na puji masusah. Jadi kau tahu banyak makin nawa si ada tahu deh napoji masusah ai maka patome matu anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada nak pusing son kami sih makanya tuh kadai tahu dua mitunun roit di sumangolo di Allah taala ina tu yasang as-sumaropona nomor si dia kotanya as-sona jejengnya as-sona tak dia nakang pusina ya tatari wallahu amlam makutum itu. Sini nama sobat jadi Nabi tajaji asona sininge subuh mati asona to sininge ribat tudena panatama loro yari gabat tuduha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa mulai tampu dena kan yang idagang.
Dina kadang magai astana tu kali nafsi ya Nabi Muhammad ipitte poler pong Allah Ta'ala jadi dena di masara-sara masusah-susah tertampuin. Nabi Muhammad SAW napa patampu letung kemakaran nang itampun na mati yang bona. Jadi nala sara tahu aga pas sabarna napakipong Allah Ta'ala kindro hikmai runtu maka reto pandritata uyo cocok ni ia ampai nabita deni yelora siruntu ambokna ya kita orang imatu sawa melo ya la contoh ya kong kanatun jadi biasa tukung kambok na teng kanatun jadi nabita tu dega kesinatun sawa jadi mopi de memang kambokna ya sini nama sabeng kadere jadi ia tu Nabi taimanakan kira-kira 100 meter lebih cede perikut sekitar asa yang itu. Ya. Ia narwatu nisanna Abu Lahab si baje aju jahil jaji lawi puang nene Abdul Muttalib makara mamu timun rokko tu jaji je ropote. Jaji jadi lo ni malai anakna na kokok ni ko sadde na ka bade na pacan ni na kokok bawan iya na tu na cinrelai tawi ma kokok be ya ko mahake kai na latui nene na kokok itu ya nah pada baca saraka asrakal badarun alaina fatafat minhul buduri mislahusni kamara aina katu ya wajah surur ya yang penting deh tamaruca ya yang dipersoalkan ini memang Pak ya ko anak-anak tu malagai talo makanja irita ya mana ko tobat to malagai talo oke aja tu makalala irita ya engkau masih gi Pak purwan rima meja magan na naik Pak ipo memang kami matotimator makada muala talo ematu kodena paja cara lo sitai menatoko diga kero de panan marune tau batto ida de negala wayene iya ne sini masobe iya nai situ ngatungan nai nasabari tu natomakmang aga yero sifatna Nabi Muhammad kecil teranja-anja besar terbawa-bawa sudah tua sulit berubah ya aga betulna lele bulu terlele biasa dena rule pindah tapi mawatang makanya kong kanan apa marnimo pindah deni seyatar jatuh yang badece dece nak buku orang ima tu kubatowi dan karena jajan ni je pokok masalah itu iya Nabi tayi iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denangka na pangandro imanakan ini Nabi ta degaga na dingin do na pedi iya nih iya tu tau pandrita atau lina sarupan nang karyawaya anak kuragasi aga Pak doang buat diipak itu sidi na sebab iya memang indok na Nabi tay tuntum mater na de nama susah yari malo makun reye ya sana mimana iya pura runtu pana pagur aku tau pandrita upalalo ni ciceng iwatun na melo mimana Nur Fadila yaitu pemain perempuan na tu sana na buang panai ya panai oke Jakarta Pak na telepon kak bapak na oleh singkang Pak Ustaz na cerita ngaji tapi mentap ka aga nak kada kama Pak dapat doang karo kasih Nuri teh Nur Fadila mengidam aku ko anu mengriba ke Jakarta nama batun talona jadi alimi bawa tu ko dena operasi ni jadi matanganga mi mata sepurero makadaka alano wa ko bicu ko tudua malen iya si dewe ya mojo lom pinungan ko puro do makadaka warung ni ya iya matu dua wewe isoro pita mabrang operasi tapi pinungan ko ricau na pinupon Pak detan po Allah Taala mo tutongan ya makadaka masampaja mo kata monro ko royo ko de sampaja poro nami si tildes saja Pak dong gitu kalau dia sampaja ilo dong ya makanya dia makanya sampaja nama itu kawan bismillah ki pasti sambung sana Nabi bismillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad baca guru baca dah ku pasal itu kedua baca sih kadaka iya pinungan jori dena beta ipinungan we pertama dena melumima isorong tamaro operasi guru ipinungan we kedua pas tatutu kamera operasi mimana ya nana la hola wala quwata illa billah tapi ya Pak dong Pak den kau perhatikan dia aku magai nureku lagi adaku
marupuluk matoton gitu tamre birame lakem sorangan melo pak guru-guru pak dong nah pak ya itu dia ronewe siaga harus ya guru ko to mel mak beni rio lo nomor sidi pak bura mangidam ya nomor 2 pak bura lomona nomor 3 pak tawa cebana ya guru mana gitu apa ya guru tu pak tawa cebana tu pak dene ta gitu pak pule benina pak saudi sini nama sabi kade utana ini masyarakat nah kalau ide nami mana mak wajib tu pak ustaz di dekat atau mana mak koko tu mak koko anak mundri dah kumangin dah kada purani mendaftar untuk isesar sis mage na melo isesar nak kada biar sempit terus meki mitai ni manya dunia padahal kona pahang kita we pahala mapamulai madap pertama talatu pecu anana matandre angkat nanaya di loli tapi kopi akhirat na pesitangi pong Allah Ta'ala tapi tina sampai teh sempitnya Allah iya rio pak sepaling sadiki itu sitos sitangnya ipasusu nanae napa dibantu-bantu ya mako kowe tata lumpula mina pasusu anak na teh napa susu anu ni dok ni ya maka tuh sinakor nak kada biar kencan terus dunia makanya wa mahazil hayatu dunya illa mataul guru kanjak patudino ya kode tapahang na ciko-ciko ngi mataruna to mati dunia siknul mukmini wa jannatul kafir assalamu muki ya tur agame kulino ko mati ki nule makaraki coba metani pale umati mitatuni wasanna iya dai sapa de na tuman rasa-rasa bawang de tuman rasa-rasa bawang sini nama sabi yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajana nama lampe yalai oko Halimatus Sa'diyah ini bawa lo kampung Bani Sa'ad untuk pasusu nah ya watero sininna tau mimana lolo tamamanang kampung maro sapa anak susun tapi kota tau deni mana lolo dena lo sapa anak susu pak digawe susuna gangkana ya rona tujuh Muhammad Halimatus Sa'diyah nabawe dengan perjanjian 2 tahun upah susu. Kori napitang lampura nabita anak mopi. Tuni. Si minggu upah susu nabita. Ya susunna nabita atau ya susunna sila surah susunna anak Halimatus Sa'diyah biar. Nah si minggu na susu nabita tak dengi ba susunna Halimatus Sa'diyah mun ratawe. Ya ro susu nabita. Iki mego susun na jadi yerondo susun na palete makarap ko na mamasangnya na de na mero kaisa desi de na mero na bitta kacay ana na mo pinabita na ni pasilangi makar iya ji anu kuya tani anu kuya iya makoko macapiri te ko mani de mo paneris pasilangi makar iya ji beban na bola kuya iya nakata na mauli pa makanya kunci pertama assalamat canik pasilangan yang badeceng sibah di yang kedua hikmah pertama menyamakini nawak aja kita pelabai khusus sini nama sabihin narima ko na naro tanna podo mana ilalana amalu kataye di nawarengi hidayah pong Allah subhanahu wa ta'ala gangkan ali suki matu nawarengi acini-cino ngepong Allah ta'ala pati rom untuk tanrana mapuji kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi astana tu kali nafsi memang ipitte po dari pong Allah subhanahu wa ta'ala sini nama sabihin dari makona naro kami perlu ipapahangi ki makaraka nange nikmatu arusun iya kuncin na atan nange itu pak nak 2 mi nomor sidi syukur iya nang kamu si pak syukur kan kita boleh deh matan nani si punya senang kita boleh apa mau pekwe ganna warang parata iya nadeta syukur tiri macipi itu beda dingin sesuatanya jumlah segenai itu agape irulena tarima madece pak berena pengalata itu mun rasena itu tahu makoko wedeje boy man ka makoy kan naga kan na nyawa na masumbah tasiratu sabu na yiji ka sini nama sabeda bisa ke kordako ia mitu ya punai purai palayolongi dan memang tapi maca tu teko paringarang ime dia nandang yang kah tu nana sama pardi kaya dah jika sumpul loku mako koto mana jak de aja masih kekeng pengalata alemu tu masih kekeng de na melo mainnya sinna masabi kadere yang kedua sumron asak baraka iya tu nabita de nangka nasir lepasannya 2 sifat
Jadi dia itu nasuku ko tuma pedato no kada marilah kita panjatkan puji dan syukur. Iya tepat patu. Tanpa patu dai tahan henti jadi dia nabita denangkan nak patu ya dua sipa. Ya. Wirita kehidupan nabita. Luar biasa. Tapi dega kata wading leja ibaban na suruga mulai beban na suruga kudi na pura naulon nabita. Makanya alhamdulillah tanpa podo mancaji sapa mana resistar manang. Kan gerba. Iwatun na melo mati nabita. Apa sining ele angkai anak nalo ciling Sayyidina Fatimah. Mak dunu meman niwe matan na tama bolana matar tudah kurusun na boleh makadai nabita hukumai ma dapi sadekuna. Pacapurni itu siraga-raga sewe. Angkaninang malakal mau butajam man yang kana Jibril jadi dinna tu tahu ipapite watun na malakal mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia naga yolo dari tu kamun ya. Angkai Jibril nak keraja na milo tambah sunga Muhammad lisun masana senang. Jibril ummaku. Kada dalari no ripong Allah taala. Aga nilaw nabita iwatun na palawangan na matewe tuwe nanre nabita aga na panlaw Allah taala ipu. Iya kong kapat dina sarangan na nyawa si bawa tuwe pamasangan na aja tapakan nabi umatku. Ang kagata umakor. Siya mo hindi megana agi rek ko marice mo iya. Kita iya. Jadi itu kumapat dima tu kumate ki agami asarangan nami nyawa tuwe pak iya tujuh pak na nyawa di na pa aja si raga-raga demi ni kali ngamak bicara. Iya na tu nyawa na tuwe tu tanah na si bawah si tahu mana tu si batau manik tu si bawah tapi deni kali apa ya kena kali ngai masarai. Pakanja-kanja kini si tahu manik tu si bawah. Dia nemat makala si ulam manik tu si bawah. Iya lah. Iya na asya bicara-bicaraan naga makanya detona parlu di iseng kega waktu nasarannya mata tubuta. Sini nama sabi kadere gangkan nama depi pati mana punangi makada. Patima de tu gaga bolo pan menar kona. De gaga dar ke rumah, de gaga unta, de gaga ulawang, de gaga. Tapi engkau pamanara ko tu peren ya tu yana tu sugirang kami namatan reka na lino latu akhira aga yaruna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah pasiliner ngina patali dupai ilalan na tu tungalinomi apa de tu nang kana patunay ta ko Allah taala nasabi ko malaikat inilah hidup. Sini masih itu lebih sebat. Coba lihat Pak. Iya kong katau makanja sempajana. Kanja artinya stina mak bicara makanja iya tuli na pagau. Si sanna mapari atu tu ngalino naris sakara pulike dalik na iku makun remati ni laken na iku mamak iaroni mati ni baginina. Nampilasa. Kira-kira iya tapae namulega makinah konro ko mapari ni atu tu ngalino nampi ki lasa ya kode nagagay si paasukuro kami si basa barakangi lari ki pore sampajak birjamai lari ya pura ni bukti kasih sen ke sahabatku lawi Malaysia ti makame maji raga makariu si waker nga iriki mak bali boloto tapi pure mak baine len gangkana lai Malaysia sumpah ke Malaysia nak kiringa nga talipongnya wah stas nasir apeda to katungan iya tu dak gua makada di nama tite ku di ndak betuna ada ku napa ke JP misalnya de iya bate ku on romelo ku tie ku mapat dia ku Malaysia we ai bate ku masolo solai singa ku de mati re ka tau je pasom pa ir misalnya makada de urite de na umat tembak ya ku de tembak se ma je ku de tilalu ngaje dan de be de mati. Ay to ba anak dan to ba mo makara boy bahaya tu de tania patam. Oh, yaron melor ya pedato ka makara ya kada de. Coco itu nasang neta makara ya de na dapat betu na de na labos. Sini na mo sabi kada megay kay waram paranna pa angkap mega siara ito ni anak ko rumade sing kaniliso. Ada anakku. To dan nai me anak monrok kampot ta.
Pak manu kurang sama dari caru-caru beng sampajange. Apa tulidi pikiri kidaku. Dia ada sini nate pikiri kidi da curang sampajana. Sini nama sobe kade kani rewa. Weh mapa mulai ang kekorong. Soalak polis sumbang. Ya kong kodei gaga mak berjama. Dega ku tu kampung hari gemla selasa. Alena ji agak bang. Adaku makanja gere bete mukbang ada na dia wapi kanja yang penting anu na perintah po ngala ta'ala na puju jami kanja tu sini na masami kedere gang kana nadapi si di waktu pangka da usaha mace usaha tuli kiringan ni di pole anak ko boleh mesia de na mapi mace sini na masami kedere talima kami jero rewo gang kana nakan ilasa akatallu meloju pandang ibu dan ni makada ay makanja ka pakusap-pasapa ki Pak Berogi na sangita we di jaji dadau ngaju minarang itu tawe atau lope-lope aju dan lain sebagainya atau micu-micu putih aja na sa tapatan wala dai di tapak ditutu ta marigaga je kumakro medam yo nasa dokter mak balir makaradi na marigaga pidi malat demanti makaradi na marigaga dah kumakumi maji ku dokter sini na masabi kadere gangkan na okko manisa de wala lapara Pak Samsu Alang kani lepak ku anak kada lau puapa Samsu Alam makada pacak purna mandri Pak Buralino magi nak kada ide mina mati telas aku sini nama sabing kedere na pudang nak tahu makada dena tu nang kana nak birjama Pak Joka mu pa ku iri taji par petet dan ya tahu malasa sini de sirun tu kadaku tudangi jolo dan perlu tu sak diminta pa udah perlu aku magaga pinat dimu dan ais dua ni je digaga si di maningka wiman engkam cermah ko kira dan nakama toje itu tantu ku ya dak de yero melu papahangi ko pada roni de nenang kana runtuk ko tawe lo masige salame mala salasa ko de tunan ko baraka aja jadi sebiji misi murampe ka jadi si mau aja mas sempadangi pajata gitu maga nakada wasangi ya po ngala taala yero ya eloku tarunin parri tu milinoku alimo di singa wakariso kawandre malasa si Pak ajeng pakola de orang peraku pardi napa si topo doi pajak masam pajak pun pakola da karo kita Pak mage lepa ya sak barakan sini nama sabi kedere lawasur mobi tudani jolo mungkin engkan rome taraku pengala ta'ala salah satunya jalan nanasu kukodino daripada ukupo akhirat matu nanasu nakarawa ya manatu kumakitu di upono dia sampaja ku wa antamul launa in kuntum mu'minin aja mualai mariawe aja to malai maparri namo manisi tutup perri musibala sam digaga dua dena lindungi daun yang penting dena liwat tapakmu ke satu ngepung Allah Ta'ala adili pung Allah Ta'ala tari nah kada wae cik di kamate kapire dak cik deku mati kapire wah iya ni pa nak kada terima kasih aja di itu ngatur sambarat tawiyo masaba angka tawiyo masaba tasala ni demo pana peringarangi angka tawiyo masaba tatumpu ni demo pana pamasek angka tawiyo masaba mati ni demo panilan laudomi mage sahabat dunia itu sampai perintah pun Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin tirang-rang ko tomisangengi alina pulike ginengka kendroti mirullahu matu alhamdulillah komunitas apalagi ko saparina alaman alhamdulillah makanya ya itu ya kita orang kama mulai ya sila sursalak terakhir pesan nalok ya makare dena tu namita Pak Ustaz dena tu namista sinin na yarutan re sading ya biasa wang kalingalingan na cerita tadi wa guru wang kalingalingan na cerita teh angkani kan aga menu pasangangi ya kumati ka matu idi matasye yang kedua ta paringerang makun rek Pak Promotu pa paringerang makara ya kumati baja sangadi angkas ya kalah kanjaku ku deji namita umate aga nakara Pak diri nga aku kubru na lemma kate jadi kong kata mati mundriku ya lawe malaan karena kir makan aja nemu tamai sa suruga kurelalang meka map itu na setanda kumi map desi makin madesi kumakir to dak deji na jaji makwat malah sekolah gitu di mulai mewe apalagi kumakir dak dede
aja muro bayiro de na ro bay pa iro na pak biri pak nasi dini ne malak bang iro pak peringeran tapi de yang baba na podang maka de pak biri lalu aku kiburu meka mappe de cing sini nama sabi kader inilah makanya tanah podo mana pun Allah Subhanahu wa taala na pada na tuntungi materi na tuntungi nota agami pada ipaki pengajari maka ia tu nabita matandri siri nama pakatu nali tawarakan ia dua sipa tabayangkan ia nabita engkadang nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kepada pasir bata tanah muiri nairi angi agar nasa nagamisna talili wajujunna pita bitina mawiya makita macane maka dari tuga garu gagamita bitina mina bitta pita liwa sirina ini apa ini sampai maka ada matandri siri itu lepak bitina mi pita sama siri mo pak apa di makokwa tapi dia tu kak pagaga makanja mana ni kampung tu ya mana aje riolo tu masu na aje tu minta na pasal racun ponco mau je haji ya makokwa dia nagage untuk makor malabban namani agama ni ya kita orang pada mati kaki nesok megalat datu alira mutama ko kampung bahkan kalira makokwa pak ya purni pak purwala imang baine mi mani matua dito baine di pendena imam ina sangalena de gaga halal aku masalah imam kamu apa tu makok beredar itu makok be urani na bubakar pemerintah tapi beredar mopi nah pada matika kia makanya ipoji anu taja ni cacate tapi pada mapikir aja natal dia pasang iro agak sana komunitas mak dulu apa ya tu pak ku gasing ya ku itarai cala lagi kan lambar rumah ku tutu ya ku makan jadi malalu nauni na ku nautu angin aja ni mutir rau tanjin nama peri mene tu kan mari tu dina sapa iro na liwa ni kanja na tidak sapa mu pimakanja inilah agama Sinna masabi makanya Pak maka tu pas sampajan ini sampajan ka pura para pura mana ni pelatuka tapi dia nama digaya nomor sida salatu di zikri sampajange tu dimakan ja paparingarana teh iya nama kanja paringarana teh dene jari nyawana teh dene jok teh mah ko dene ya kemari laudongan mi kong katau salah ini tuntuk polir pengalatan namanya dia itu makan KPR meja tahu mak itu Allah mana kemana hati si pasai si basalah dengan bicara KPR makanya alhamdulillah tapi makuk waktu Pak makanya sudah menjadi keputusan majelis ulama desi segawat dibicarai masalah nabi deh ukoyasi mimbar sudah menjadi kesepakatan ya tuh ya komelo ku bicara bidak kamu tuh pahlawannya agak salah dia mau pengen bicara mui tapi selama di atas mimbar itu tidak dibolehkan apalagi di makan jadi makokwa itu tungkat di Jumat atau lok rumah jabatannya tungkat atau di masjid masing-masing untuk baca Quran. Iya nih ya makanya sih nama sabi jadi untuk itulah agami perlu papahangki nomor sidi ya ready biasa pacai cairang nyata tu Pak DP anang kata urun untuk makan ja amatingan nah tau pacai cairang. Napi sangka memang agama ya. Engkau kata uri lo komisi yang bicara gini pak cecernya, engkau merenaka, ya dia lo pak dia tu sila dia tu makanya mana tu tahu uri maju muti merenaka. Nomor 2 ya rodi biasa masih ke mode sama babas aku itu pajai masih ke, mak garang tu tahu kemelu mati masih ke garang kecil. Ya tu itu mana je aslina. Nomor 3 iya di biasa cerita jana si Josalata stop cerita masih lah suraman itu jadi kutes yang kajana teh tilalau dongan ni wering apa di roh pulir pungalat ala kulit peratus maka Pak maka cocak gitu KBB tabu kumiki mati kupanan nalada ki di nama di DJ nasulah narampi memang hadis di sini detona mereka tam-tam aja deh tidak acana tahu riolo tamala simbol aga pas sabarana nangkaloka telo lisu awo ipake koto mamu kunir to mala kala repang makara khairukum ampa undinas sikasikan jakna tu tahu iye mega aki gunana lo daripada rupa tahu age mi ko maki guna muki nah tanah kami na mega aki gunana napakan ka bongala ta'ala kudino napitang alena ukilo kena tar bongala ta'ala ya tu lo kaya Pak Bu angka tu pasan na bawa pole nenena aja lalu mati kode mu pura makin makanya siapa nih kira lo kadene kena buat tipu maka caru tu pemang bendre coli pemang
Apakah itu pasti menreje? Maka ia rupasan ba pulih aja lalu mati kuri mupur mati. Yang kedua riolo, ia kong kata malo riolo bang, kendo meruntuk betading, kendo meruntuk puskesmas riolo. Kagak. Anak lo kami tepa. Nak pai baca Bismillahirrahmanirrahim. Jibrilu japiko Muhammad tawa ko Allah Ta'ala pakali suipemang tumapak dan napai pasa iya igatang iya kuira piso siama pe mapajay madara. Dengan cara keyakinan pai pakai. Maka musona salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinna masabing kedere wakka loka yari olobu dena gak dapi ko saliwatku dena lawan nenena atau ambok tagalungi ko dega dong ibu kurang nandena kondo ki jemer untuk langga riolo digaga dan lo kemana mi ya dan lo ka ya lala we noni da rakona tepai aja mu mak benga dena jahaji mak baje induk ko dega da lo gerak ko dega ibawe lo pasai na lagay pa bulu pecah. Dia tinggal yang pecah itu sabe pecah dan pakai tenu. Daurako penjaji. Tak di mana ya kau dah jati me tabu kurang dia me jaji. Sinna masabe kadare. Waka we malap bai don. Busilopo ta melo masigi kondo ke me mala tak dun. Tahu sogi tak cidi sidi kon kau boleh tak dun. Aga pe abawong daulo kai sapa napayala tak dun letuk ni masigi. Wah. Waka capai aga napa capana hai sapar nak darulame mu pasi pecok ka tarikan ku taruan na cede masoko latuan tatu itu apa ikan nak kiba ampai turo ka tu ya contoh ya lolo malisa ipocina tori cuku tu pocina kada ha lo kay galung yambu malim panang ka bare galung pucina empasinaso de kaga mita ni makbusa ka bebemu de ya ko tawro tu gerek ku pak puramana ro sayro lunra ni ro nasuka julo ker ku pasibawe loka sini nama sabe kedere iya ro kanjana lo kan sa makuralasa iya ko mapak boting ire lo pak te de gaga to mali loka bali bola na mana mican loka paja ni botinge ang kamo pilo kay macen tasapa yang rabepe sanggara lo kami mana sanggara balanda ya to banda malojo ya to banda ya memang pendena iya mi kami campurui bepana talo kada talo aja betul si malu paya sinna masabe kadre lo makareta sanggara ni itu sanggara sih matoni magasan mapecha ni nakada ababani mapecha nakada jalalohi ya kude mule be paroka burunggo deje nami caputu na loke letu mato malotong makada ben bani mapandreng sapi dan aja dua ka nak pemasui meruntuk ni canik na dempuk loke koto bato den kena gitu bah tiga makada te ababangi tuburan deh wancero aja angka mata mati ko bajai de na jaji ko de kak gagal langkai de itu na kata mati dio aju langgang itu diburak lo katu gitu pak nah sinna ma inilah makanya akan apa sih bang kita lisu tapi kowe kok karo anu mamau lu ina pakur untuk lisu pasunah iya lisu itu ya kode na 5 sunnah 6 na sebab ipapangi te rokon na selangi 5 rokon na tapan mana ka lisu pasunah ka mena bata lisu angka total sunnah dak kupanggami ya ko tujuh 40 ke panggang itu boleh mamau lu talumanan me sunnah dak panggam aja na ba iya angka manang senu angan sinna masabe magan kawo iya riolo pak bola ya udah api kesi ada nakmu pak awo manang den nawo to natadange pangata awo to bakawan nawo to pak dan rinna tetta awo to ya kodene tetta ya nang mancajita salimana awo memeni itu awo itu jadi megala ada to kegunana sinna masabe kada narima konana ro iya nai perlu ipahatung-hatungan cuma ya makan jangan kemake angka kampu yon rima maulu Allah angka kapa 70 yero anak lo karunrar ngalan dak weh de naje nak guna kakak ku maku ye maka nak dar mti pak makawi ya ko mero ko maulu ko pajana mi ko pake loka sapano gare 20 tona lo ka suku towi upatame lo buah
yo ko pure matu asare alin na sisai alin pacama dua sai alin toni te make guna ni wi lo karun rara kasilo na tipa kanja mo kong kabata na pa itanam mo piman sini na masabe yan tahu rota iya lo kaya pak ko mabuai de nang kalau ke mabuai mangolo kindo tuli mesti itu mangolo bande ko de makanya itu nala sarata maka de ya komelo ko matan lokal nasi rupa ngolona cak mani bawa maka de iya anak lo kaya wala oki tamurna indokna wala jadi ya ko buai matu mesti mangolo tamurangi nasa oki tamurna deno di mangolo watta iruntu ya kalau tan indokna yala igiling ipemang ipangolo tamurti maka tunya mangirita ya puran uparate tuli makanjak mana mangolo tamurna atau mangolo wattana tergantung la hola wala quwata illa billah. Sini nama sabing kedere jadi mungkinnya nakapang ada das peringaran suam tamni betue dan pun napa barakat pun Allah Subhanahu wa taala yang jelas paperan itu tepat paper. Nah, yang kedua ajaki nangka paja siama masih surat tungeng ilan agam selang tasale sila sur salata iparingerangi ajak tosi di iparingerangi tamacai aja naiko ya matau tu dupai Allah kasih tahu pakat dona tahu dia nang kana lo namo iya ya makanya yang kedua ajak nata puji masjid maka pak guru ibu ya kong katau panan nak lo bulata ya kota tiru yang ke alame manipat di si batu taruh ke wana ke dirana de namit tanak de yang menjadi masalah kalau lagi kadere tari lagi nundi tudang carana tolo apa tu para papaje tolo to tamela la kara dia no meka tabi secinan para kumre pesen komprom cem tadi pak jesi ne rapa pak jai dulu ada merapi madeni acana tu tahu riolota jadi angkat tu agaga tahu riolota oki palawangan nama tinre si bawah penak dingin itu ternyata isapa angka manamu asi sumpungna kodeno ko ayae oki hadis tadi hum bisa ni nilai yumidin nama badu wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam animatu arusun syukrun wa subrun sadaqallahu ladim wa sadaqa rasulihil karim wa nan wala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala situngat-tunganna sininna tu asipulu-pulungange natu si paringerang-ngerang baik pengajian baik acara maulid Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya si di mana itu ya katai natu di sipulu-pulungi untuk lolongangi riona pung Allah Subhanahu wa taala. Jadi sininna tu pada ya katai ya mana itu sirupa itu lolongangi riona pung Allah Subhanahu wa taala. Ada sabana na yaro pada isapa iza habballahu abadan la yadurruhu zamun ya kuna dampengi pung Allah taala nama riona mitaki de tu ni pasi lolongat dosa ta si bawa amalat tasuri mundri tapi mau tali pokok ki amala moega amalat ta tapi yana de na marupong Allah Subhanahu wa taala si reking itu tahu asuri mundri sinna masabeng kadere dari makon naro iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu nasaripa masin niya salamakan napong Allah Subhanahu wa taala maka itu kelaran kita iya pong Allah taala nabita si sumput tasidapi petu temasaran nigi to poji nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam na poji toni pong Allah Subhanahu wa taala na pong Allah taala na poji tawe degagas siwa wat dipakatunay ilalanna lino lebih ilalanna akhirat ya sini nama sonari makonan ukune komelo ibaca sejarah Pak Bu mau pamanang ini paman iya riolo waktu nama pamulai mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam desi sagaga karu agama salang magai dena pahang itawe denesang itawe ni gaje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tabayangkan
Hasan apona nabi tay racun, Tauratu agama na racun. Husein apona nabi ta itepa alon na igoro pakapala Quran goro. Aga pa sabarna be igaga karismana nabi ta Muhammad sallallahu lanya ampe na nabi ta. Makanya alhamdulillah benenge dene peringati maulid pak tidak dijebak kokohe. Dan makukuha kare. Mega situ muncul ya ada dene to para kaperi. Mari lanya dikusiro ampe na nabi ta. Bakar yolo pak watiro tandi sapa na kunraye dene sidilakena. Kunray. Nigiri ya tau sogi na posipa ni makasike. Ya to saya tau padi na posipa ni maka burro. Demi mana meru sikan nakadang watiro. Iya wading mah borra tau sogi lagi kau mah borro dene wading apalagi kau tahu peri tapi iya disirun tuh. Makanya dikasih jampang si melereng perlu tahu. Iya na Salahuddin Ayyubi watiro maka dede najami po Allah Ta'ala agama salangnya tapi dia cuma najami bam makuragi pikui carana nali supaya masumangan nasalang ya karena Pak mu makoko tu makatua kan katua makunre dua lakene ko Indonesia kira ya kong ka makunre nali paid na kawing dua laken na tayo tu nggak biasa itu tahu kada napura na rupangan dia cocok nih tidak bisa dirubah itu syariat agama maka terlumpula 10 sona takawing 2 ilah kita yang bahaya apa iya dede paham yang tu tahu ini paham ya engkau tahu ima tapi dia nak kemana ide ya nak kamu lak bin ya aturan dan dia nak mereka aku makui itu nah, ini masalahnya tuh di dia nak mereka Nabi Muhammad SAW jadi tekan ini ya dua sifat neloran nabi ta komelo ki matanna tu lebu netan matanna to pana ko mati ki lebih matanna namun makanya kematian sebenarnya itu sesuatu yang indah dan sesuatu yang menyenangkan inilah yang kita cari di dunia ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijejeng riasana sining esu ya, tanggal 10 Rabiul Awal 579 Masih. Boleh si dia pada mana makunrai ya sange Siti Aminah. Ya sama betul Siti Aminah. Menyemakini nawa. Jadi kok makunrai pacai cair ya Siti Aminah dah mah. Dia itu menyemakini nawa baca itu teks Siti Aminah. Ambonna ya saya Abdullah. Ya. Tahu dia na puji masusah. Jadi kau tahu menyemakini nawa si ada tahu dia na puji masusah ai maka patome matu anak. Nabi Muhammad SAW tak ada nak pusing nasun kami sih makanya tuh kadai tahu dua mitu nonroit di sumangolo di Allah Taala ina tu yasang asoma ropona nomor si dia kotanya asona jejengnya asona tak dia nakang pusina ya tatari wallahu amlam makutung itu sini nama sobat jadi Nabi tajaji asona sini ngesubu mati asona to sini nge ribat tudena panatama loro yari gabat tuduha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apamula itampu dia nak yang idagang. Dia nak yang idagang. Magai astana tu kali nafsi ya Nabi Muhammad ipitte poler pong Allah Taala jadi dia nak di masara-sara susah-susah tok tampuin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa patampu letung ke makanan nang itampun na mati yang bona. Jadi nala sara tahu aga pas sabarna napaki pong Allah Taala kindro hikmai runtu maka reto panditata uyo cocok ni ia ampai nabita deni yelor siruntu ambokna ya kita orang imatu sawa melo ya la contoh ya kong kanatun jadi biasa tukung kambok na teng kanatun jadi minta tu dega kesinatun sawa jadi mopi de memang kambona ya sini nama sabeng kadere jadi ia tu Nabi taimanakan kira-kira 100 meter lebih cede perut sekitar asa yang itu. Ya. Ia narwatu nisanna Abu Lahab si baje Abu Jahil jaji lawi puang nene Abdul Muttalib makara mamu timun rokko tu jaji je ropote. Jaji jadi lo ni malai anakna na kokok ni ko sadde na ka bade na pacan ni na kokok bawan iya na tu na cinrelai tawi ma kokok be ya ko mahake kai na latui nene na kokok itu ya nah para baca syaraka asrakal badarun alaina fatafat minhul budur
Mislahu husni kamara aina katu ya wajah surur. Ya, yang penting deh tamaruca ya. Yang dipersoalkan ini memang Pak. Ya ko anak-anak tu malagai talo makanja irita yo mana ko tobat to malagai talo. Oke aja tu makalala irita. Ya. Engkau masih gi Pak puro rima meja maggan na nai Pak. Ipo memang kami matoti mator makada mo muala talo ematu kodena paja cara lo sitai manatoko. Diga kero. De panan marune tau batto ida de negala wayane iya ne sini masuk iya nai situ ngatungan nai nasabari tu natomat mang aga yero sifatna nabi tamilih kecil teranja-anja besar terbawa-bawa sudah tua sulit berubah ya aga betulna lele bulu terlele biasa dena rule pindah tapi mawatang makanya kong kanan apa marnimo pindah deni seyatar jatuh yang badece dece nak buku orang ima tu kubatowi dan karena jajan ni je buku masalah itu iya nabi tayi iya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denangka na pangandro imana kan ini nabi ta dekaga na dingin do na padi iya nih iya tu tau pandrita atau lina sarupan nang karyawaya anak kuragasi aga Pak doang buat diipak itu sidi na sebab iya memang indok na nabi tay tuntung mater na de nama susah yari malo makun reye ya kesana mimana iya pura runtu pana Pak guru aku tau pandrita upalalo ni ciceng iwatun na melo mimana Nur Fadila yaitu pemain perempuan na tu sana na buang panai ya panai oke Jakarta Pak na telepon kak bapak na boleh singkang Pak Ustaz cerita ngaji tapi mentapa ka aga nak kada kama Pak dapat doang karo kasih Nuri teh Nur Fadila mengidam aku ko anu mengriba ke Jakarta nama batun taltalona jadi alimi bawa tu ko dena operasi ni jadi matanganga mi mata sepurero makadaka alano wa ko bicu ko tudua malen iya si dewe ya mojo lom pinungan ko puro do makadaka warung ni iya matu dua wewe isoro pita mabrang operasi tapi nungang kuricau na pinupon Pak Deta na po Allah Ta'ala mo tutungan maka ka masampaja mo kata monro ko royo ko de sampaja puro nami si tildes saja Pak dong gitu kalau dia sampaja ilo dong ya maka dia maka kanya sampaja na menit kon bismillah ki pasisambu sanan bita bismillah Allahumma shalli ala sayidina Muhammad baca ure baca dah ku pasal itu kedua baca sih kadaka iya pinungan ijori dena beta ipinungan we pertama dena melumima isorong tamaro operasi ure pinungan we kedua pas tatutu kamera operasi mimana yang anak la hola wala quwata illa billah tapi ya Pak dong Pak dena kau perhatikan dena aku magai nureku lagi adaku marupuluk matoton gitu tamre birame lakem seorang amelo Pak guru Pak doang nah Pak ya itu dia ronewe siaga harus ya guru ko tomel mak beni rio lo nomor sidi Pak Bura mengidam ya nomor 2 Pak Bura Lomona nomor 3 Patawa Cebana ya guru mana gitu apa ya guru tu Patawa Cebana tu Pak Dene tadi gitu patapule benina Pak Saudi sinna masabe kade utana ini masyarakat nah kalau ide nemi mimana makku aja tu Pak Ustaz di dekat atau mimana makku tu makku anak mundri dah kumangin dah kena burani mendaftar untuk isesar sis magai na melu isesar nak kena biar sempit terus meki mitai nimanya dunia padahal kau napahang kita we pahala mapa mulai madap pertama letu pecu anak mata Andre angkat nana iya di lulus tapi kopi akhirat napi sitangi pun Allah Ta'ala tapi tina sampai teh sempitnya Allah iya dia Pak sepaling sedikit itu sitas sitangnya pasusu nana napa dibantu-bantu ya mako kowe tata lumpula mina pasusu anak nata napa susu anu nih dok nih ya maka tuh sinakor nak kada biar kencan terus
Dunia. Makanya wa mahazil hayatu dunya illa mataul guru. Kanjak patudino. Ya kodeta pahang na ciko-ciko ngi mataruna mati. Dunia sinul mu'mini wa jannatul kafir. Assalamu muki ya tur agame kulino. Ko mati ki nule makaraki coba metta ni pale umati mitta tuni wasanna. Iya lay sapa de na tuman rasa bawang. De tuman rasa bawang. Sini nama sabi yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajana nama lampe yalai oko Halimatus Sa'diyah ini bawa lo kampung Bani Sa'ad unti pasusu. Nah, ya watero sininna tahu mimana lolo tama manang kampung maro sapa anak susun tapi kota tahu deni mana lolo dena lo sapa anak susu pak digawe susunna. Gang karena ya rona tujuh Muhammad Halimatus Sa'diyah. Nabawe dengan perjanjian 2 tahun upah susu. Kori napitang lampura nabita anak mopi. Kuni. Si minggu upah susu nabita. Ya susunna nabita atau ya susunna sila surah susunna anak Halimatus Sa'diyah biar. Nah si minggu na susu nabita tak dengi ba susunna Halimatus Sa'diyah mun ratawe. Ya rona susu nabita. Iki mego ya susunna susunna jadi ya rondo susunna na palette makarap ko na mamasangnya na de na mero kay desi de na mero na bitta kacay ana na mo pinabita ni seni pasilangi makar iya ji anu kuya tani anu kuya iya makoko macapiri te ko mani de mo paneris pasilangi makar iya ji beban na bola kuya iya na kata na mauli pa. Makanya kunci pertama assalamat canik pasilangan yang badeceng sibah di yang kedua hikmah pertama menyamakini nawak aja tak palabai khusus. Sini nama sabihin narima ko na naro tanna podo mana ilalana amalu kataye di nawarengi hidayah pong Allah subhanahu wa ta'ala gangkan li suki matu nawarengi acini-cino ngepong Allah ta'ala patirong untuk tanrana mapuji kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi astana tu kali nafsi memang ipitte po dari pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sini nama sabihin dari makona naro. Kami perlu ipapahangi ki makaraka nange nikmatu arusun. Iya kuncin na atan nange itu pak nak dua mi nomor sidi syukur. Iya nang kamu si pak syukur kan kita boleh de matan nani si punya senang kita boleh. Apa mau pekue ganna warang parata iya nade ta syukur tiri macipi itu beda dingin. Sesuatanya jumlah segenai itu agape irulena tarima madece pak berena pengalata itu mun rasena itu tahu makoko wedeje boy man ka makoy kan naga kan na lamun nyawa na masumbah tasiratu sabu na yiji ka sini nama sabeda bisa ke kordako iya itu ya punai purai palayolong dan memang tapi maca tu teko paringerang ime dia nandang yang kah tu nana sama pardi kaya dah jika sumpul loku mako koto mana jak de aja masih kekeng pengalata alemu tu masih kekeng de namelo mainnya sinna masabi kadere yang kedua sumron asak baraka iya tu nabita de nangka nasir lepasannya dua sifat. Jadi dia itu nasuku kutu makeda tu makeda. Marilah kita panjatkan puji dan syukur. Iya tepat patuh. Tanpa patuh dari tahan henti-hentinya dia nabi ta denangkan nak patuh ya dua sifat. Ya. Wirita kehidupan nabi ta. Luar biasa. Tapi dega kata wading leja beban surga mulai beban surga kudina pura naulon nabita. Makanya alhamdulillah tanah podo mancaji sapa mana risihtar manang. Kan gitu Pak. Iwatun namelo mati nabita. Apa sining ele angkai anak nalo ciling Sayyidina Fatimah. Mak dunu memen niwe matan na tama bolana mak tertudah kurusuna boleh mak kadai nabita hukumai mak dapi sadekuna. Pacapurni itu siraga-raga sewe. Angkani nange malakal mau butajam menengkana Jibril jadi sidina tu tahu ipa pitte waktu nak mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia naga yolo dari tu kamun rina ya angkai Jibril nak keraja nang milo tambah sungai Muhammad lisun masana senang Jibril ummaku kada dalari nori pong Allah taala aga nilau nabi ta
iwatunna pallawangan na matewe tuwe nanre nabita aga na penlopo mengala ta'ala ipu iya kong kapat dina sarangan na nyawa si bawa tuwe pamasangan na aja tapakan nabi umat angka kata umat kor siya mo hindi megana agi rek ko marice mo iya kita iya jadi itu kumapat dima tu kumate ki agami asarangan nami nyawa tuwe pak iya tujuh pak na nyawa de na pa aja si raga-raga demi nih kali ngamak bicara iya na tu nyawa na tuwe tu tanah na si bawah si tahu mana tu si batau manik tu si bawah tapi de nih kali apa ya kena kali ngai masarai pekanja kini si tahu manik tu si bawah de nemat makala si ulam manik tu si bawah iya na asyik bicara-bicaraan naga makanya detona parlu di iseng kega waktu nasarannya mata tubuta sini nama sabi kadere gangkan nama depi pati mana punangi makada patima de tu gaga bolo pan menar kona de gaga dar ke rumah de gaga unta de gaga ulawang de gaga tapi engkau pamanar ko tu peren ya tu yana tu sugirang kami namatan reka na lino latu akhira aga yaruna la ilaha illallah muhammadar rasulullah pasiliner ngina patali dupai ilalan na tu tungalinumi apa de tu nang kana patunay ta ko pangala taala nasabi ko malaikat inilah hidup. Sini masih itu lebih sebat. Coba kan Pak? Iya kong katau makanja sempajana. Kanja artinya stina mak bicara makanja iya tulina pagau. Si sanna mapari atu tu ngalino naris sakara pulike dalik na iku makun rematin lah kenna ya kumamak ya roni mati ni baginina. Nampilasa. Kira-kira iya tapae naulega makinah konro kuma pari ni atu tu ngalino nampi ki lasa ya kode nagagay si paasukuro kami si basa barakangi lari ki pore sampajak birjamai lari ya pura ni bukti kasih sen ke sahabatku lawi Malaysia ti makame maji raga makariu si waker nga iriki mak bali boroto tapi pure mak baine len gangkana lai Malaysia sumpah ke Malaysia nak kiringa nga teleponnya wah stas nasir apeda to katungan iya tu dak kuaga makada di nama ti te ku di ndak betuna ada ku napa ke jepe misadana de iya bate ku on romelo ku ti aku mapat di ku Malaysia we ai bate ku masolo solai singa ku de mati re ka tau je pasom pa ir misenga makada de urite de na umat tembak ya ku de tembak sema aja ku de ti lalu ngaje dana de be de mati ay toba anak dan toba mo makara boy bahaya tungan de tania patam oh yaron melor ya pedato makara ya kada de coco itu nasang neta makara ya de na dapat betuna de na labus sini na mo sabi kada megay gay waram parana pa angkap mega siara retornya anak ko rumah de cingkan lisu ada anakku to dan nai me anak mondok kamput tah ya pak man kurang sama dari caru-caru beng sampajange apa tulidi pikiri kidahku dia ada sini nate pikiri kidi na curang sampajana sini nama sabi kada kani rewa wae mapa mulai ang kakorong soala polis sumbang ya kong kodai gaga mak berjama dega ko tu kampung hari ke Selasa alena ji aga bang adaku we makanja kanja gere batemu bang ada nadia wapi kanja yang penting anu na perintah pongala ta anu na puju jami sini nama suami kedere gangkana nadapi si di waktu pangka dan usaha mace usaha tuli kiringan ini pole anak ko boleh mesia de nama mace sini nama suami kedere talima kami jero rewo gangkana nakan nailasa akatallu meloju pandang ipodan ni makada ai makanja ka pakosap-sapa ki pak berogi na sangita we di jaji dadau ngaju minarang itu tawe atau lope-lope aja dan lain sebagainya atau bicu-bicu putih aja nana setepatan ulah dari di tempat itu mereka aja kumah kurumi dan yo nasa dokter mak balir mah kadari ni mereka pilih malah demanti mah kadari ni mereka dah kumah kumi maji ku dokter sini nama sabi kadare gangkan na okko manisa de ulah lapara Pak Samsu Alang
kanile pak ku anak kada lau puapa sam soalan makada pacapur nak mandri pak buralino agi nak kada ide mina mati telas aku sini nama sabing kedere na pudang nggak tahu makada dena tu nang kanaro nak beri jama pak joka mu pak ku iri taji par petiat dan tahu malasa sini dia sirun tu kadaku tu dangi jolo dan perlu tu saat diminta pa udah perlu aku magaga pinat di mo dan ais dua ni je digaga si di maningka wiman engkam cermah ko akhir dan kamatoji itu tantuku ya dak de yero melu papahangi ko pada roni de nenang kana runtuk ko tahu lo masigi salame mala salasa ko de tunan ko baraka aja jadi sebiji misi murampe ka jadi si mau aja mas sempadangi pajata tite maga nakada wasangi ya po ngala taala yero ya eloku taronin parri atutu ngilinoku alimo di singa wakariso kawandre malasa siki pa ajam pakola de orang paraku pardi napasito po doy pajak masam pajak pun pakola da karo tidak pa mage lepa ya sak barakan sini nama sabi kedere lawasur mobi sudah ni jolo mungkin engkan romi taraku Allah Ta'ala salah satunya jalan nanasu kukodino daripada ukupo akhirat matu nanasu nakarawa ya manatu kumakitu di upuno dia sampaja kubi wa antamul launa in kuntum mu'minin aja mualai mariawe aja to malai maparri namo manisi tutup perri musibala sam digaga dua dena lindungi daun yang penting dena liwat tepemu ke satu ngepung Allah Ta'ala adili pung Allah Ta'ala tari nah kada wae cik di kamate kapire dak cik deku mati kapire wah iya ni pa nak kada terima kasih aja dito ngatur sambara tawiyo masaba angka tawiyo masaba tasala ni demo pana peringarangi angka tawiyo masaba tatumpu ni demo pana pamasek angka tawiyo masaba mati ni demo panilan laudomi mage sahabat dunia itu sampai perintah pun Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin tirang-rang ko tomisangengi alina pulike ginengka kendroti mirullahu matu alhamdulillah komunitas apalagi ko saparina alaman alhamdulillah makanya ya itu ya kita orang kama mulai ya sila sursalak terakhir pesan nalok ya makare dena tu namita Pak Ustaz dena tu namista sinin na yarutan re sading ya biasa wang kalingalingan na cerita tadi wak guru wang kalingalingan na cerita teh angkani kan aga menu pasangangi ya kumati ka matu idi matasye yang kedua ta paringerang makun rek Pak Promotu pa paringerang makara ya kumate baja sangadi angkas ya kalah kanjaku ku deji namita umate aga nakara Pak diri nga aku kuburu na lemma kate jadi kung katau mati mundriku ya lawe malaan karena kir makan aja nemu tamai sa suruga kurelalang meka map itu na setandra kumi map desi makin madesi kumakir to daku deje na jaji makwat malasa ko lagi de mulai mewe ya palagi kumakir kadede aja muro bayiro de na robe pa iro na pak biri pak nasi dini malak bang yero pak peringeran tapi dene yang duit baba na podang maka de pak biri lalu aku kiburu meka mape de cing sini nama sabi kader inilah makanya tanda podo mana pun Allah Subhanahu wa taala na pada na tuntungi materul na tuntungi agami pada ipaki pengajari maka iya tu nabita matandri siri nama pakatu nali tawarakan ya dua sipa bayangkan ini nabita engkadang nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kepada pesir bata tanamu riki nairi angi agar nasa nagamisna talili wajujunna pita bitina mawiya makita macane maka dari tuga garu gagamita bitina mina bitta pita liwa sirina ini apa ini sampai maka ada matandri siri itu pak bitina mi pita sama siri mo pak apa di makokwa tapi dia tu kak pagaga makanja mana ni kampo tahu ya mana aje riolo to masu na aje to minta na pasal racun ponco mo je haji ya makokwa dia nagage untuk makor malabban namani agama ni ya kita orang pada mati kaki nesok megalat datu alira mutama ko kampung bahkan kalira makokwa pak ya purni pak purwala imang
Baine me mani matua dito baine di pindinna imam ina sangalena de gaga halala ku masalah imam. Kamu apa tuh mako kayak beredar ya tuh mako kayak urangnya ndak bubakar pemerintah tapi beredar mopi. Nah, pada ketika kia makanya ipoji anu taja ni cacate tapi pada mapikir aja natal dia pasang iero agak sana komunitas mak dulu apa ya tuh pak ku gasing iya ku itarai cala lagi kan lambaru mak ku tutu ya ku makan jadi malalu nauni nak ku nautu angin aja nje mutir rau tanjin nama peri mene tu kan mari tu dina sapa iero na liwat di kanja na tidak sapa mu pimakanja inilah agama Sinna masabi makanya Pak Maka tuh pas sampajan ini sering sampajan kan pada para permana ni pelatuka tapi dia nama digaya nomor sida salatu di zikri sampajangi tu dimakan jak paparingarana teh iya nama kanja paringarana teh dene jari nyawana teh dene jok teh mah ko dene ya kemari laudongan mikong katau salah ini tuntuk polir pengalatara namanya dia itu makan KPR meja tahu mak itu Allah mana kemana hati si pasai si basalah dengan bicara KPR makanya alhamdulillah tapi mak kuat Pak makanya sudah menjadi keputusan majelis ulama desi segawat dibicarai masalah nabi deh ukoyasi mimbarai sudah menjadi kesepakatan ya tuh ya komelo ku bicara bidak kamu tuh pahlawannya agak salah dia mau pengen bicara mui tapi selama di atas mimbar itu tidak dibolehkan. Apalagi di makan jadi makoko itu tungkat di Jumat atau lok rumah jabatannya tungkat atau di masjid masing-masing untuk baca Quran. Iya nih ya makanya sih nama sabi jadi untuk itulah agami perlu papahangki nomor sidi ya ready biasa pacai cairang nyata tuh Pak DP anak kata untuk makan jak amatingan nah tahu pacai cairang. Napi sangka memang agama ya. Engkau kata uri lo komisi yang bicara gini pak cecernya, hah? Engkau merenaka, ya dia lo pak dia tuh silada tuh makan mana tuh tahu uri maju muti merenaka. Nomor 2 ya rodi biasa masih ke mode sama pas aku itu pajai masih ke, mak garang tuh tahu kemelu mati masih ke garang kecil. Ya tiu itu mana aja aslinya. Nomor 3 iya di biasa cerita jana si selata stop cerita masih lah suraman itu jadi kutes yang kajana teh tilalau dongan ni wering apa tirop kulit bunga lata ala kulit peratus maka Pak maka cocak gitu KBB tabu kumiki mati kupanan nalada ki di nama di DJ nasuban narampi memang hadis di sini detona mereka tam-tam aja deh tidak acana tahu riolo tamala simbol aga pas sabarana nangkaloka telo lisu awo ipake koto mamu kunir to mala kala repang makara khairukum ampa undinas sikasikan jakna tu tahu iye mege aki gunana lo daripada rupa tahu age mi ko maki gunana nah tanah kami na mega aki gunana napakan ka bongala ta'ala kudino napitang alena ukilo kena tar bongala ta'ala ya tu lo kaya Pak Bu angka tu pasan na bawa pole nenena aja lalu mati kode mu pura makin makanya siapa nih kira lo kadene kena buat tipu maka caru tu pemang mendre coli pemang apakah itu pasti mendre je maka iya rupasan naba boleh aja lalu mu mati kode mu pura makin yang kedua dia lo iya kau nggak tahu malu dia lo Pak kendo meruntuk betading kero ke meruntuk puskesmas dia lo kagak anak lo kami tepa nah pai baca Bismillahirrahmanirrahim Jibrilu japiko Muhammad tawa ko Allah Ta'ala pakali sui pemang tumapak dan napai pasa iya igatang iya kuira piso siama pema pajai mak darah dengan cara keyakinan pai pakai maka musona salawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinna masabin kedere wakka loka iya riolo Bu dena gak dapi aku saliwatku dena lawan nenena atau ambok tagalungi ku dega dong ibu kurang nandena kondo ki jemer untuk langga riolo digaga dan lu kemana mi ya dan lu kan nah lala we noni da rakona tepai aja mu mak benga dena jahaji mak baje induk ku dega da lu gerak ku dega ibawe lo pasai na lagay pa bulu pecah
Dia tinggal orang pecah itu sampai pecah dan pakai tenung. Dah raku pan jaji. Tak di mana ya korang jati me tabu kurang dia me jaji. Sinna masa be kadare. Waka we malap bai don. Bu silopo ta melo masih kondok me malah tak dun. Tahu sogi tak cidi sidi kong tak boleh tak dun. Aga pe abawong daulo kai sapa napayala tak dun letut ni masih. Wah. Waka capai. Aga napa capana? Hai sapar nak darulame mu pasi pecok ka. Tarikan ku taruan na cek de masoko latuan. Tatu sa. Ini apa? Ikan nak kiwa ampai tu loka tu ya ada contoh. Ya. Lolo Malaysia ipo Cina, tori cukup tu po Cina. Kada ha lokai galung ngembuk malim panang kabare galung po Cina empasinaso de kaga. Mita ni makbusa kabebemu. Dia ko tahu ro tu gerak ku Pak Puramana ro sai ro lunra ni ro na suka julo ker ku pasibawe loka. Sini nama sabi kedere iya ro kanjana loka yang sok makuralasa iya ko mapak boting ire lo Pak teh de gaga tau meli loka. Bali bola na mana mican loka. Paja ni botinge ang kamo pi loka macam. Ta sapa yang rabepe sanggara loka memang nah. Sanggara balanda ya to banda malojo ya to banda ya memang na pendena iya ni kami campurui bepana talo kada talo aja betul si malu paya sinna masabi kadre lolo makareta sanggara ni itu sanggara si matoni magasan mapeca ni nak kada ababani mapeca nak kada jalalo ya kude mule be paroka burunggo deje nami caputun na loke letu mato malotong maka dia ben bani ma pandreng sapi dan aja dua kak nak pemasui meruntuk ni canik na dempuk lokai kau tahu batal dia kena gitu bah tiga maka dia bebangi tuburan deh wancir aja engkau mata mati kau bajai dia na jaji kau dia kak gagal langkai dia itu nak tahu mati dia aju langgang itu diburak lo katu gitu bah yang sini nama inilah makanya akan apa sih bang kita lisu tapi gue kok karo anu mamau lu inapakur untuk lisu pasuna iya lisu itu ya kode na 5 sunna 6 na sebab ipapang ite rokon na selangi 5 rokon na tapan mana ka lisu pasuna kami na bata lisu angka total lisu na daku panggami ya Kau tujuh 40 ke panggang itu boleh mamau lu talumanan mesu nada panggang aja na ba. Iya engka manang senu angan. Sini nama sabin. Magan engkau iya riolo Pak bola ya udah api kasi ada nakmu Pak awo manang. Den nawo to natadange pangata awo to bakawan nawo to Pak dan rinna tetta awo to ya kodene tetta ya nang mancajita. Salimana awo memen ni. Itu awo itu. Jadi megala ada tu kegunana. Sinna masuk kada narima konana ro. Iya nai perlu ipahatung-hatungan cuma ya makan jangan kemake. Angka kampu yun rima maulu Allah. Angka kapa 70 ya ro. Anak lo karunrar ngalan dak weh. Dia naje nak keguna kakak kumaku ye. Ya maka nak darah-darah mesti pak makawi. Ya ko mero ko maulu ko pajana mi ko pake loka sapano gare 20 tona lo kasuku towi. Upatame lo buah. Yo ko pure matu asare alin na sisai alin pacama 2 sai alin toni teh make guna ni wi lo karunrar kasih lo nanti pak kanjak mo kong kabatak na pa itana mo pimen sini na masabe yan itu tahu rota iya lo kaya pak ko mabuai denang kalau ke mabuai mengolok indok tuli mesti itu mengoloban dek kode makanya itu nala sarata maka dia komelo ko matan lokal nasi rupa ngolona cak mani bawa maka deh iya anak lo kaya wala oki tamurna indok na wala jadi aku mak buai matu mesti mangolo tamurangi nasa oki tamuran deno di mangolowata iruntu ya kalau tan indok na yala igiling ipemang ipangolo tamurati maka tunya mengirita ya puran uparate tuli makanjak mana mangolo tamurna atau mangolowatana tergantung la hola wala quwata illa billah. Sini nama sabi kadere jadi mungkinnya nakapang ada das peringaran suam tamani betue dan pun napa barakat pun Allah Subhanahu wa taala yang jelas paperan itu tepat paper. Nah, yang kedua ajaki nangka paja siama masih suratungan ilan agam salang tasale sira sur salata iparingerangi ajak tosi di iparingerangi tamacai
Haji naiko ya matau tu dupai Allah kasih tahu pakat do nah tahu dia nang kana lo mau iya. Ya. Makanya yang kedua ajak nata puji masjid maka pak guru ibu ya kong katau panan nak lo bulata ya kota tiru yang ke alame manipat di si batu taruh ke wana ke dirana de na metana de yang menjadi masalah kalau lagi kadere tadi lagi nundi tudang carana tolo apa tu para papaje tolo to tamela la kada dia no meka ta bisu cinan para kumre pesan komprom cem tadi pak jesi ne papa jai dulu ada merapi madeni acana tu tahu riolota je angkat tu agak tahu riolota oki palawangan nama tinre si bawah penak dingin itu ternyata isapa angka manamu asi sumpungna kodeno ko aya oki hadis tadi hum bisa nilai yaumiddin nama badu wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam animatu arusun syukrun wa subrun sadaqallahu ladim wa sadaqa rasulihil karim wa nan wala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Situngat-tunganna sininna tu asipulu-pulungange. Natu si paringerang-ngerang baik pengajian, baik acara maulid Isra Mi'raj dan lain-lain sebagainya. Si di mana itu ya katai natu di sepulungi untuk lolongangi riona pong Allah Subhanahu wa taala. Jadi sininna tu pada ya katai ya mana itu si rupa itu lolongangi riona pong Allah Subhanahu wa taala. Ada sabana na yaro pada isapa iza habballahu abadan la yadurruhu zamun ya kuna dampengi pong Allah taala nama riona mitaki de tu ni pasi lolonga dosa ta si bawa amalat ta suri mundri. Tapi mau tali pokok ki amala moega amalat ta. Tapi yana de nama riona pong Allah Subhanahu wa taala si reking itu tahu asuri mundri. Sinna masabeng kadere narima konna naro iyaro nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu nasaripa masin niya salamakan napong Allah Subhanahu wa taala maka itu kelaran kita iya pong Allah taala nabi ta si sumput sidapi petu temasaran nigi to poji nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na poji toni pong Allah Subhanahu wa taala na pong Allah taala na poji tawe degagas siwa wat dipakatunay ilalanna lino lebih ilalanna akhirat. Ya. Sini nama saudari makonan ukuni komelo ibaca sejarah Pak Bu mau pamanang ini. Paman. Iya riolo waktu nama pamulai mati Nabi Muhammad SAW desi sagaga karu agama selang. Magai dena pahang itawe denesang itawe ni gaje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bayangkan Hasan apona Nabi tay racun Tauratu agama na racun. Bayangkan. Husain apona Nabi ta itepa alon na igoro pakapala Quran goro. Aga pa sabarna de igaga karisma na Nabi Muhammad sallallahu lanya ampe na Nabi ta. Makanya alhamdulillah benenge de peringati maulid Pak tidak dijebak kokohe. Dan makokoh kare. Mega situ muncul ya ada yang tu para kaperi. Mari lenyak di kusiro ampe na nabita. Bakar riolo Pak Watiro tandi sapa mah kunrai de nasi dilakena. Kunrai. Nigiri ya tahu sogi ne posipa ni makasike. Ya tahu saya tahu Pak di ne posipa ni maka bor. Demi mana meru sikan nakadang Watiro. Iya wading mah borra tahu sogi lagi kau mah borro deh wading apalagi kau tahu pergi tapi iya disirun tuh makanya dikasih jampang si melerengi perlu tahu iya na Salahuddin Ayyubi watur maka deh najami pong Allah taala agama salangnya tapi dia na cuma bah najami bam makuragi pikui carana nali supaya masumangan nasalang ya
Karena Pak Mu makoko tu makato kan kato makunre dua lakene. Ko Indonesia. Kira ya kong ka makunre na lipai dan kawing dua laken na tayo. Nangka biasa itu tahu. Kada napura na rupangan dia cocok nih tidak bisa dirubah itu syariat agama maka terlumpula 10 sona takawing dua ilaketa. Yang ka bahaya na Pak ye. Dede paham ya tu tahu ini paham. Ya. Engkau tahu ima tapi dia nak kemana ide ya nak kamu lak bin na ya aturan na dan dia na mereka aku makui itu. Nah, ini masalahnya. Tuh di dia na mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tekan ini dia. Dua sifat neloran Nabi ta komelo ki matan natu lebu netan matan nato pana ko mati ki lebih matan namun makanya kematian sebenarnya itu sesuatu yang indah dan sesuatu yang menyenangkan. Inilah yang kita cari di dunia. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijejeng riasana sining esu. Ya, tanggal 10 Rabiul Awal 570 masih. Boleh si dia pada mana makunrai ya sange Siti Aminah. Ya sama betul Siti Aminah. Menyemakini nawa. Ya. Jingko ke makunrai pacai cair ya Siti Aminah dah mah. Dia itu menyemakini nawa pada itu teks Siti Aminah. Ambonna ya saya Abdullah. Ya. Tahu dia na puji masusah. Jadi kau tahu banyak makin nawa si ada tahu dia na puji masusah ai maka patome mat tu anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada nak pusing son kami sih makanya tuh kadai tahu dua mitu non roit di sunang walu di Allah taala ina tu yasang as-soma ropona nomor si dia kotanya as-sona jejengnya as-sona tak dia kan pusina ya tatari wallahu amlam makutum itu. Sini nama sobat jadi Nabi tajaji as-sona sininge subuh mati as-sona to sininge ribat tudena panatama loro yari gabat tuduha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa mulai tampu dia nak yang idakan. Dia nak yang idakan. Magai astana tu kali nafsi ya Nabi Muhammad ipitte poler pong Allah taala jadi dia nak di masara-sara susah-susah tok tampu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa patampu letung ke makanan nang itampu na mati yang bona. Jadi nala sara tahu aga pas sabarna napaki pong Allah taala kindro hikmai runtu maka reto panditata uyo cocok ni ia ampai nabita deni yelora siruntu ambokna ya kita orang imatu sawa melo ya la contoh ya kong kanatun jadi biasa tukung kambok na teng kanatun jadi bita tu dega kesinatun sawa jadi mopi de memang kambona ya sini nama sabi kadere jadi ia tu Nabi taimanakan kira-kira 100 meter lebih cede perikut sekitar asa yang itu. Ya. Ia narwatu nisanna Abu Lahab si baje Abu Jahil jaji lawi puang nene Abdul Muttalib makara mamu timun rokko tu jaji je ropote. Jaji jadi lo ni malai anak na kokok ni ko sadde na ka bade na pacan ni na kokok bawan iya na tu na cin relay tawi ma kokok be ya ko mahake kai na latui nene na kokok itu ya nak pada baca saraka asrakal badarun alaina fatafat minhul buduri islahusni kamara aina katu ya wajah surur ya yang penting deh tamaruca ya yang dipersoalkan ini memang Pak ya ko anak-anak tu malagai talo makanja iri tayo mana ko tobat to malagai talo oke aja tu makalala dairita ya engkau masih gi Pak purwan rima meja magan na naik Pak ipo memang kami matotimator makada muala talo ematu kodena paja cara lo sitai manatoko diga kero de panan marune tau batto ida de negala wayane iya ne sini nama sobe iya nai sito ngatungan nai nasabari tu natomat mangu aga yero sifatna Nabi Muhammad kecil teranja-anja besar terbawa-bawa sudah tua sulit berubah ya aga betulna lele bulu terlele biasa dena rule pindah tapi mawatang makanya kong kanan apa merenimo pindah deni saya terjatuh yang badece dece nak buku orang ini mah tuh kubatowi dan karena jajan ni je buku masalah itu iya nena bita ye
Iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam denangka na pangandro-ngandro. Imanakan ini Nabi ta degaga na pending indo na padi-padi. Iya nih, yo tu tau pandrita atau lina sarupan nang karya waya na kuragay aga pak doang buat diipak itu sidi na sebab iya memang indo na Nabi ta ituntung mater na de nama susah yari malo makun reye ya kesana mimana iya pura runtu pana pagur wa kota pandrita upalalo ni ciceng iwatun na melo mimana Nur Fadila yaitu pemain perempuan na tu sana na buang panai ya panai oke Jakarta pak na telepon kak bapak na tulis kan Pak Ustaz na cerita ngaji tapi mentepak ka aga nak kada kama pak dapat doang karo kasih Nuri teh Nur Fadila mengidam aku ko anu mengriba ke Jakarta nama batun taltalona jadi yalimi ba waktu ko dena operasi nih jadi matanganga mi mata sepurero makadaka alano wa ko bicu ko tudua malen iya si dewe ya mojo lom pinungan ko puro do makadaka warun nih ya iya matu dua wewe isoro pita mabro operasi ta pinungan ko ricau na pinupon pak detan po ngala taala mo tutongan ya makadaka masampaja mo kata monro ko royo ko de sampaja poro nami si tildes saja pak dong gitu kalau dia sampaja ilo dong ya makanya dia makanya sampaja nama itu kawan bismillah ki pasti sambu sana nabi bismillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad baca guru baca dah ku pasal itu kedua baca sih kadaka iya pinungan jori dia nabi ta ipinungan we pertama dia nabi lumima isorong tamaro operasi guru ipinungan we kedua pas tak tutup kamar operasi mimana yang anak la hola wala quwata illa billah tapi ya Pak Dong Pak Den kau perhatikan dia aku magai nureku lagi adaku marupuluk matoton gitu tamre birame lakem sorangan melo Pak guru Pak Dong nah Pak itu dia ronewe siaga harus ya guru ko mel mak beni rio nomor sidi Pak Bura mengidam ya nomor 2 Pak Bura Lomona nomor telu patawa cebana ya guri mana gitu apa ya guru tu patawa cebana tu Pak Dene tadi gitu patapule benina Pak Saudi sinna masabi kade utana ini masyarakat nah kalau Dene mi mana mak wajib tu Pak Ustaz di dekat atau mi mana mak koko tu mak koko anak mundri dah kumangin dah kada burani mendaftar untuk isesar magai na melo sesar nak kada biar sempit terus meki mitai nimanya dunia padahal kona pahang kita we pahala mapamulai madap pertama talatu pecu anana matandre angkat nana ya di loli tapi kopi akhirat na pesitangi pong Allah ta tapi tina sampai teh sempitnya Allah iya dulu Pak sepaling sedikit itu sitas sitanya ipasusu nana napa dibantu-bantu ya mako kowe tata lumpula mina pasusu anak na teh napa susu anu nih dok nih ya maka tuh sinakor nak kada biar kencan terus dunia makanya wa mahazil hayatu dunya illa mataul guru kanjak patudino ya kudeta pahang na ciko-ciko ngi mataruna tu mati dunia siknul mukmini wa jannatul kafir assalamu muki ya tur agame kulino ko mati ki nule makaraki coba metani pale umati mitatuni wasanna iya lay sapa de na tuman rasa bawang de tuman rasa bawang sini nama sabi yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajana nama lampe yalay oko Halimatus Sa'diyah ini bawa lo kampung Bani Sa'ad untuk pasusu nah ya watero sinin na tau mimana lolo tamamanang kampo maro sapa anak susun tapi kota tau deni mana lolo dena lo sapa anak susu Pak digawe susuna gangkana yero na tuje Muhammad Halimatus Sa'diyah nabawe dengan perjanjian 2 tahun upah susu okori napitang lampura nabita anak mopi tuni si minggu upah susu nabita ya susunna nabita atau ya susunna sila surah susunna anak Halimatus Sa'diyah biar nah si minggu na susu nabita tak dengi ba susunna Halimatus Sa'diyah mun ratawe ya na susu nabita
Iki megwe susun jadi iya rondo susunna na palette makara kona mo masangnya na de na melu kaisa desi de na melu na bitta kacai ana na mopi na bitta nesani pasilangi makara iya je anu kuya tani anu kuya iya makoko ma capiri te ko mani de mo paneris pasilangi makara iya je beban na bola kuya iya na kata na mauli pa makanya kunci pertama assalamat canik pasilangan yang badeceng sibah di yang kedua hikmah pertama menyamakini nawak aja kita pelabai khusus sini nama sabihin narima ko na naro tanna podo mana ilalana amalu kataye di nawarengi hidayah pong Allah subhanahu wa ta'ala gangkan li suki mantu nawarengi acini-cino ngepong Allah ta'ala patirom untuk tanrana mapuji kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi astana tu kali nafsi memang ipitte po dari pong Allah subhanahu wa ta'ala sini nama sabihin dari makona naro kami perlu ipapahangi ki makaraka nange nikmatu arusun iya kuncin na atan nange itu pak nak dua mi nomor sidi syukur iya nang kamu si pak syukur kan kita boleh deh matan nani si punya senang kita boleh apa mau pekwe ganna waram parata iya nade ta syukur tiri macipi itu beda dingin sesuatanya jumlah segene itu agape irulena tarima madece pak berena pengalata itu mun rasena itu tahu makoko wedeje boy man ka makoy kan naga kan na nyawa na masumbah tasiratu sabu na yiji ka sini nama sabeda bisa ke kordako ia mitu ya punai purai palayolongi dan memang tapi maca tu teko paringerang ia metu nandang yang kah tu nana sama pardi kaya dah jika sumpulu loku mako koto mana jak de aja masike kan pengalata alemu tu masike kan de na melo mainnya sinna masabi kadere yang kedua sumron asak baraka iya tu nabita de nangka nasir lepasannya dua sifat. Jadi dia itu nasuku kutu mahpedato nakada marilah kita panjatkan puji dan syukur tepat patuh tanpa patuh dari tahan-hentinya dia nabi ta denangkan nak patuh ya dua sifat ya wirita kehidupan nabi ta luar biasa tapi dega kata wading leja ibaban surga mulai beban surga kudina pura naulon nabita makanya alhamdulillah tanah podo mancaji sapa mana risihtar manang kan gitu iwatun na melo mati nabita apa sining ele angkai anak nalo ciling Sayyidina Fatimah mak dunu meman niwe matan na tama bolana matar tu dah kurusun na boleh makadai nabita hukumai madapi sadekuna pacapurni itu siraga-raga sewe angkaninang malakal mau butajam manengkana Jibril jadi sidina tu tahu ipapitte waktu nak mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia naga yolo dari tu kamun rina ya angkai Jibril nak raja na milo tambah sunga Muhammad lisun masana senang Jibril ummaku kada dalari nori pong Allah taala aga nilau nabi ta iwatun na palawangan na matewe tuwe nanre nabita aga na penlopo mengala ta'ala ipu iya kong kapat dina sarangan na nyawa si bawa tuwe pamasangan na aja tapakan nabi umat angka kata umakor siya mo hidi mega na agi rek ko marice mo iya kita iya jadi itu kumapat dima tu kumate ki aga mi asarangan nami nyawa tuwe pak iya tujuh pak na nyawa dina pa aja si raga-raga demi ni kali ngamak bicara iya natu nyawa natu itu tanah nasi bawah si tahu mana tu si batau manik tu si bawah tapi deni kali apa ya kena kali ngai masarai pekanja kini si tahu manik tu si bawah deni mat makala si ulam manik tu si bawah iya asyik bicara naga makanya detona parlu di iseng kega waktu nasarannya mata tu buta sini nama sabi kadere gangkan nama depi pati mana punangi makada Fatimah de tu gaga bolo pan menar kona de gaga dar ke rumah de gaga unta de gaga ulawang de gaga tapi engkau pan menar ko tu peren ya tu yana tu sugirang kami namatan rekat na lino latu akhirat aga yaruna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah
pasiliner ngina patali dupai ilalan na tutung linumi apa de tunang kana patunay ta ko Allah taala nasabi ko malaikat. Inilah hidup. Sini masih itu lebih sebab. Coba kan Pak. Iya kong katau makanja sampajanna. Kanja artinya tina mak jara makanja iya tulina pagau. Sisanna mapari atu tu ngalino naris sakara pulike dalik na iku makundre mati lah kenna ya kumamak ya roni mati ni baginina nampilasa. Kira-kira iya tapae namulega makinah konro kuma parri ni atu tu ngalino nampi ki lasa iya kode nagagay si paasukuro kami si basa barakangi lari ki pore sampajak birjamai lari ya pura ni bukti kasih sen ke sahabatku lawi Malaysia ti makame maji raga makariu si waker nga iriki mak bali boroto tapi pure mak baine len gangkana lai Malaysia sumpah ko Malaysia na kiringa nga talipongnya wah stas nasir apida to katungan iya tu dak kuaga makada di nama tite ku di ndapi batuna ada ku napa ke jepe misada na de iya bate ku on romelo ku tia ku mapat dia ku Malaysia we ai bate ku masolo solai singa ku de mati re ka tau je pasom pa ir misenga makada de urite de na umati tembak ya ku de tembak se ma je ku de tilalu ngaje dan de be de mati ai toba anak dan toba mo makara wai bahaya tungan de tania patam oh yeron melor ya pedato ka makara ya kada de coco itu nasangin neta makara ya de na dapi watuna de na labus sini na mo sabi kada megai ke waram paranna pa angkap mega siare retone anak ko rumah de cingkan lisu ada anakku tu dan nai me anak mon roko kamput tah pak man kurang sama dari caru-caru beng sampajange apa tulidi pikiri kidahku dia ada sini nate pikiri kidi curang sampajana sini nama sobe kade kani rewa wae mapa mulai ang kekorong soalak polis sumbang iya kong kode gaga mak berjama dega ku tu kampung hari gemla selase alena ji agak bang adaku we makanja kanja gerek batemu bang ada nadia wapi kanja yang penting anu na perintah pong Allah taala na puju jami sini nama suami kedere gangkana nadapi si di waktu pangka dan usaha mace usaha tuli kiringan ini pole anak ko boleh mesia de nama mace sini nama suami kedere talima kami jero rewo gangkana nakan nailasa akatalu meloju pandang ibu dan ni makada ai makanja ka pakosap-sapa ki pak berogi na sangita we di jaji dadau ngaju minarang itu tawe atau lope-lope aja dan lain sebagainya atau bicu-bicu putih aja nana setepatan rak di tempat itu tamariga aja kumah medang yo nasa dokter mak balik rumah kadari ni mariga pilih malah demanti makadari ni mariga dah kumah kumi maji ku dokter sini nama sobi kadare gangkan na okko manisa de ulah lapara Pak Samsu Alam kani lepak ku anak kada lau puapa Samsu Alam makada pacapur nak mandri Pak Buralino nak kada ide mina mati telas aku sini nama sabing kedere na pudang nggak tahu makada dena tu nang kanara nak berjama Pak Joka mu pa ku iri taji par petet tanya tahu malasa sini dia sirun tu kadaku tudangi jolo dan perlu tu saat diminta pa udah perlu aku magaga pinat di mu dan ais dua ni je digaga si di maningka wi man engkam cermah ko akhir dan kamatoji itu tantu ku ya dak de yero melu papahangi ko pada roni de nenang kana runtuk ko tawe law masigi salame mala salasa ko de tunan ko baraka aja jadi sebiji misi murampe ka jadi si mo aja mas sempadangi pajata tite maga nakada wasangi ya po ngala taala yero ya eloku taronim parri atutu ngilineoku alimo adisi disinga wakariso kawanre malasa si pak ajeng pakola de orang peraku pardi napa si topo doi pajak masam pajak pun pakola dak karo kita pah mage lepa ya sakbarkan sini nama sabi kedere lawasur mobi sudan jolo mungkin engkan romi taraku pengala taala
salah satunya jalan nanasu kukodino daripada ukupo akhirat matu nanasu. Maka waya manatu kumakitu di upono dia sampaja kubi. Wa antamul launa in kuntum mu'minin. Aja mulai mariawe aja to malai maparri namo manisi tutup perri musibala sam digaga buat dena lindungi daw yang penting dena liwat tapakmu ke satu ngepung Allah Ta'ala adili pung Allah Ta'ala tari nah kada wae cik di kamate kapire dak cik deku mati kapire wah iya nih pak nah kada terima kasih aja dito nga tu sambara tawiyo masaba ang katawiyo masaba tasala ni demo pana paringarangi ang katawiyo masaba tatumpu ni demo pana pamasay ang katawiyo masaba mati ni demo panilallaw domi magi sahabat dunia itu sampai perintah pun Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin tirang-rang ko tomisangengi alina pulike ginengka kendroti mirullahu matu. Alhamdulillah komunitas apalagi ko sa parina alaman alhamdulillah. Makanya ya itu ya kita orang kama mulai ya sila sursalak ni. Terakhir pesan na lokya makare dena tu namita Pak Ustaz. Dena tu namista. Sinin na yarutan re sading ya biasa wan kalingalingan na cerita tadi wa guru wan kalingalingan na cerita teh angkani. Kan agak minum pasangangi ya kumati kak matu iri matasya yang kedua ta paringerang makun rek Pak Promotu pa paringerang makara ya kumati baja sangadi engkas ya kalah kanjak ku deji nami tau mati aga nakara Pak diri nga aku kuburu na lemma kate jadi kong katau mati mundriku ya lawe malaan karena kir makan aja nemu tamai sa suruga kurelalang meka map itu nak setandra kumi mah pedesi makin madesi kumakir to dak deji na jaji makwat malah sekolah gitu di mulai mewe apalagi kumakir kadede aja muro bayro de na robe pak ir na pak biri pak nasi dini malak bang iro pak peringeran tapi de yang baba na podang maka de pak biri lalu aku kiburu meka mah pedeci sini nama sabi kader inilah makanya tanda podo mana pun Allah Subhanahu wa taala na pada natuntungi materwi na tutungi nota agami pada ipaki pengajari makada iya tu nabita matandri siri nama pakatu nali tawarakan ya dua sipa tabayangkan ya nabita engkadang nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kepada pasir batata namu riki nairi angi agar nasa nagamisna talilli wajujunna pita bitina mawiya makita macane makada dituga garu gagamita bitina mina bitta pita liwa sirina itu apa ini sampai makada matandri siri itu pak bitina mi pita sama siri mo pak apa di makokwa tapi dia tu kak pagaga makanja mana ni je kampo tu ya mana je riolo tu masu na je tu minta na pasal racun ponco mo je haji ya makokwa dia nagage untuk makor malabban namani agama ni ya kita orang pada mati kaki nesok megalat datu alira mutama ko kampung bahkan kalira makokwa pak ya purni pak purwala imang baine me mani matua dito baine di pindinna imam ina sangalena de gaga halala ku masalah imam kamu apa tu makok beredar itu makok be urani na bubakar pemerintah tapi beredar mopi nah pada mati kaki makanya ipoji anu taja ni cacate tapi pada mapikir aja natal dia pasang iro agak sana komunitas mak diulu tapa ya tu pak ku gasing ya ku itarai cala ji nagakan lambaru mak ku tutu ya ku makan jadi malalu nauni na ku nautu angin aja nje mutir rau tanjin nama peri mene tu kakan mari tu dina sapa iro na liwat ni kanja na tidak sapa mu pimakanja inilah agama Sinna masabi makanya Pak maka tu pas sampajan ini sampajan ka pura para mana ni pelatuka tapi dia nama digayara nomor sida salatu di zikri sampajange tu dimakanja paparingarana teh iya nama kanja paringarana teh dene jari nyawana teh dene jok teh mah ko dene ya kemari laudongan mi kong katau salah ini tuntuk polir pengalatara namanya dia itu makan KPR meja tahu mak itu Allah mana kemanati mesti pas si basalah dengan bicara KPR makanya alhamdulillah tapi makuk waktu Pak makanya sudah menjadi keputusan majelis ulama desi segawat dibicarai masalah nabi deh ukoyasi mimbarai
Sudah menjadi kesepakatan ya tuh. Ya komelo ku bicara bidak kamu tuh pahlawannya ya agak salah dia mau pengen bicara mui, tapi selama di atas mimbar itu tidak dibolehkan. Apalagi dimakan jadi makokwa itu tungkat di Jumat atau lok rumah jabatannya tungkat atau di masjid masing-masing untuk membaca Quran. Ya nih ya makanya sih nama sabi kada. Jadi untuk itulah agami perlu papahangki nomor sidi ya ready biasa pacai cairang nyata tu Pak DP anang kata urun